A dobro. Spavali zoru prevali kako... To je prvo, a drugo je, imamo članak na Kliksu. Samo što čekaj. Nisam ga Haman bookmarkovu. Haj naćemo ga o Hadži. Valjda ga ne obrišu, nemoj da bi obrisao ko. Članak o Hadži ima sa Omerskom, sad traž kasnije ćemo kad budemo. Bratara, da nam kaži kakva je svađa, šta ti sve treba, kako nas danas podjebaješ i gdje smo, šta smo, ko smo. Kosmodisk. Hajde. Uralna spavali zoru prevali kako si mlada? Dobro, onda Jesi ti ne spavala? Nisam. Šta je bilo? A ne znam, Ando, ne spavam se nikad. A ljudi, evo... Jesi ti ne spavao? A nekako, nisam nešto Šta ti spavao, nešto sanjao sam. Ma nisi to pojeti, to su ovi, nisam se umio. To su krmeljovi, to se natopi iz očiju kako oči suze dok spavate. Izlazi, vi ste voda, on je pogotovo voda. Suze oči i stvori se ko kamen to kad se natopi, to zove krmelj, to se izvadi pa se onda o nama klip snima. O reakcijnim smaćarama. Kako? Nisam se umio, mlada. Kako se nisi? Što se ne umivaš? Ima Ne vode. mogu, nema vode, ne. Ja nestalo, ja sam ono Nemam ja ni vode, ni struje, ništa ja nemam, mlada. Pa otkud ti bratara vode za kafe, onda bolje se umio nego što si kafu pravio, mislim. Da pozdravi svoj publik, kako ste, jeste vi uralna spavali, evo mlade, sve kak te Hano probudi. Ma što tuščiš? Tresu se ruke, godne mlada. Godne. Tresu se ruke kad meni sipaš kafu. Jo, A ne tresu tebi. pa ne moram meni se tresu. Kako to? Tresu mu se ruke kad drži nešto lako poput džezve u kojoj ima kafa, koja je težina ista ako otprilike pištolj. I kad bi on držao pištolj, tresu mu se ruke i upucao bi sve, samo ne bi tebe. Znači kad meni daješ... Šta imamo danas u planu, šta ćemo danas? Ja sam mlada odlučio danas da idemo kupiti sebi 100 stolce za Napolje, ne mogu više narod. Ja. Sto. Za 100 i stolce, ja sam zaboravio zašto je bilo, sad ćemo dodati. Ovo za Napolje. Nema stola ništa. Što? Ma kako nema, to kako nema. Stol i Ne mogu ja Pa ići. daj pusti, ba Ma ne mogu ja ići. Stolice. Ando, Nemoj se ne mogu, memunsa, Ando. nemoj se Za- memunsa, Ne fino ti mogu, govorim. Ando, boli me leđa, Napolje. ne mogu. Šta da mi reš? Ne A mogu. daj ti meni pare, ovo što Nema moraš ti para, ići. Ando, kakve pare bola, se ti para. Moram uzbići kupiti to. Ma ne moram, ko kaže da moram, sam se mora umrijeti, Ando. Jebem. mora se i živ dok se ne umre. Kakav to, što će to? Hoću stolce, hoću sebe ono gore Šta hoćeš? Ne dajte niko da vam rekne nikad da se samo mora umreti, nego mu uvijek dodajte da se mora i živ dok se ne umre. Da ne kisne, tendu neku. Pa kako ti koriste, kupiš tendu i opet će pokisniti. Pa nije veze, moram. Ne možeš ti kiš za branda pada. Pa vidio kad sam uživo, nemam stola, nemam ništa, sve. Izde iskriče sto, sve. Pa šta ima veze, sviđaš Nemoj mlada, molim te, fino te, molim. Nemoj da pravim belaj pokuću od bezveze. Kaka, kome je belaj? Tebi. Hej. Nemoj da se ja nakost natovarim. Molim. Nemojte ovako prijetiti ukućanima da ćete belaje praviti po kući to je kritično, to ne do Bog da Saraja vidi, ja čuje. Odmah bi ona bi se iznervirala socijalno. Molim te lijepo. Ando, nemoj me nasjavati ujutru. Nemoj da ti ja natovarim nakost, ja se natovarim ti nakost. Ti znaš kakva sam ja ujutru. Ja se polako već osjećam ugroženo, tražim da me zaštite anstatacanalno. Šta je? Kakva sam ujutru? Ujutru kako si? Jes, Ne. de me opiši malo. Čekaj, A ja piši, ali iskreno. opišem te. Da. Imaš majicu, ispale sise, pidžama, šta? Jel otvaraš kupleraj, uzimaš jedno 10 žena, pa ćeš to kroz papire sve poreskoj prikazat. Nisam se pofalio, nisam nigdje vidio obavijest. Da li otvaraš, da li ne otvaraš. Ali zanimljiv pristup, zaista. Ne znam, smijem se ovo. Ne pitam te to. Ja, šta? Nego kad Ne, sam ja ustane- vlada, ne znam, ja sam nešto... Dobro, Ando, ima ništa da ti gledaš sebe prednjeg dijela. Nešto, ja samo gledam prednji dio. I imam neka zadnji. Bože. Boga mi, to je kritično. Nekad samo zadnji dio da gledaš, to je boga mi, ali haj neće sad petljat. Ne, ozbiljno, hoću da idem danas da kupim stolce, nemoj me ljud. Ja ti znaš kakva sam ja kad ustanem. Znači, Kakva, ne piši. objasni svi, znači ako me nisam učio do sad neš me ni osad. Ne znam ja Ne kakva možeš si kad ti. popijem kafu na miru, ne Dobro, mogu na se miru. debat, urlikat, ovuć, onuć, ja neš nigdje.
Znači prvo kafa, Pa moram kupiti. A što ste se dogovorili da snimate dok se derete i urličete? Ako vam uz kafu smeta deranje i urlikanje. To je tako. To je tako meni. A to još sam ja lud. 100 stolice, ženska bolest i normalno. Bolan. Sam se mora umriti. Aj, žene. Ali mora se i živ dok se ne umre. Pitaš li ti, moramo. Hoćemo. A ne moram. Pa nije to mi najmanji problem, zovnem donatore sad, evo čovjeka zovnem. Alo, trebam 100, jel hoćeš? A brate, što ti jednostavno nisi zovnom da od tog čovjeka, da se džaba ne zahmetimo ni ja niti da vam skupljamo, da se jebe, to be ja. To. Alo, šta je? Ti čuš šta ja te pričam. Nije samo... Šut, sad ti mene tu... Koga budiš rano? Ma budim donatore moje. Nemoj rano onda budi. Ja sam Čovjek ima donatore koje more probuditi ako hoće da mu doniraju para. sa njima u grupu svima. Alo! Ego ne zovu, ne javljaju se. Alo! Broje nedostavno. Reki, Jesu li ti gluhi donator, što se derete jedni na... Što ne uzmete iPhone, čovječe, znaš kakav spatial sound ima fino. Ne mere se ne čut. kiša pada. Hajde Kako će se ja dočepat sad čekaj, stolađa balozi. Slušaj ti mene. A ne moram, pa znam da su naši donatori donirali. Prinsita valjda potrošila mlada te pare što su... Pa ona na dnevnom nivou potroši apsolutno sve pare koje donatori pošalju. Jer, na osnovu čega to kažem, ja nisam vidio da ona to potroši, ali vidim da svaki dan traži. I onda sam sebi povezujem, najvjerovatnije je potrošila Dominik Purcell. Najvjerovatnije je potrošila ono čim opet traži. Bil ti to sebi tako povezao? Ne bil, Bilal, ili ne bil? Jesi, Hando, teško potroši. Jeve. A stvarno, Hando, šta ti Bolan hoćeš? Hoćeš i medene pare, pa nema ne Hando. Moram jel? ženo kupit. Pa ne tebe toliko gledant. A dobro, ja ne jedem ništa, ja ne jedem. Nema, ono od zraka živi, ono. Ne, ozbilj, moram ići ovdje danas u ofis, ja sam rekao ljudima da u ofis kupi 100 i stolce. Kako ti rekneš I ljudima? kupi tendu, pa moram, ja vidio sam kad sam uživ, možda nam bude lijepo. Ja se važda... A hoće li sad to u Fisu bit? Hoćeš ti to sponzorski dobiti od Fisa? Ili ćete kupit? Ili ćete kupit sponzorstvo koje je besplatno bilo da se plati sponzorstvo, da se ima džaba sponzorsan video, da se artikal kupi? Prvo pitam ovih kuća, ne drugi. Pa pitao sam te, rekao s kaj Handa, bit ćemo. Pa vidit ćemo. Pa ja odmah kontra je to riješeno. Kako? Pa fino, rekao da ćeš Kako? mi pare Jesam da ti jedan idem. znak rekla riješeno? Jo, Nisam. Ne, moram. Nisam. Rekla sam ti razmislit ću, vidjet ćemo, čekaj polako. Jer tako uvijek moj odgovor. A ljudi, Polako. Ništa ne ide na glabački. Znači lagano, polako. vidio sam pobijelio ko sir vlašički. Što ne ide onaj svoj namještaj kupit 100 stolce? To je dobro pitanje. Što ne bi, na primjer, otišao onaj namještaj tamo? Kako nema? Ima namještaj, čovjek nema za vani namještaj. Pa što će da nabavi, jare? Dobro, Hando. Moram malo namora i ja otići da se Čekaj, Bola, pa ja sam pjela, ali kažu nam jedan prijatelj makne ima neka i ulje, pa ćemo Brato, moj želja na more otići. Blago tebe. mi to sve da pocrnimo prirodno. Iako Prirodno. rekao me Hando ove godine odveću u solari. Znaš gdje ćeš? Idi u Neum, jare moj. Ja šta ću? Ne daš mi zasu da stolcu, ne dam ni ja tebi za solari. Pa nema veze, meni je želja Hando u solari otići. Tebi je žele u solari, hoće da bude iz crnkinja, jel? Neću da budem crnkina, ali Šta? da budem crna. Da imam te neke onaj crni. Hoće da bude iz crna. Pazi se samo seko od tog solarijuma, ja sam gledao neki film horor, ne znam je li jedan ili ima više dijelova. Tako žena ušla u taj solarij, nije se štjela ono otvorit. I sva progorila, tako počinje film, ne znam sam koji film. Pazi se, more ono ako... Koji je to film? Ono ako se zakači nešto na žena, sam poče krišćan, ne mere je džaba, pajser, džaba. Pa neko je skretanje. Ne bi ja da me u ono poklopi, ko prije bi se pobio sa njim. Stavi mi nažul, sva ćeš biti crna. Sva ćeš biti crna, evo ja. Stavi mi nažul, pa što ću plaćati, treba mogu da budeš crna. Nemoj se kesljat. Ne keslaj se. Nemoj da se derem ja po kući ovdje i na polju kad ljudi bacaju poklone, ja se derem, svi gledaju mene, velič, tamo je. Nemoj. Jel final? Dobar si. Nešto je. Jesi ti išao na doktor?
Jesam. I šta kaže? Rekao je Hamdo malo sfrcio, ali nije ništa puno. Malo sve. Malo. Doktore, Hamdo, pridržaj se. A što nisi, brate, išao frcat za primjer, a nije onako frcat radi frcanja? Treba frcat, kad frcaš, trebaš frcat za primjer kako ne treba, nemojte ovo, nemojte ono. Lijekova. jesi dao lijekove? Jes. Dobro. Dao mi kilu sira. Dao mi pavlaku jednu. Kilo sira. Nije pavlaku, povlaku. I dao mi pola kile masla, nije više imao. I to doktor ima? Imao. Krav? Kakav je to? Pa 2 krave čovjek ima. Legenda da ti nisi kod veterinara išao. Pa moš! Dosta s mene zajeba, pusti me ženska glavo, šta ti je? Pa mogu ja pop kafu ujutro, ja. Pa da ljudi, recite, nemoj, stvarno pravi belaž, ona pop, da mene nasilje nada mnom. Eto vidiš, Saro, da nazovi socijalno, da se nasilje ukine, prekine nad čovjekom, čovječe, pošalji nek posjeti socijalno. Onda dragi. Kako možeš velik kafu? Pusti me da kupim sebi stu i stolce. Pa Koliko je to to... para? Koliko je para? Pa Ja ja ti mislim... mogu jedno 100 maraka dati. Ja, 100 mara. Pa ne mogu kupit one stolcu za te, Pa stolce. te Hando, štaš više, ba ne... Moreš jednu stolicu, jedna stolica je 100 maraka, jel da? 125, moraš jednu stolicu. Ne moraš sad najskuplji set. Uzmiš jeftiniji i moraš stolicu jednu za 100 maraka. Nema. 40 maraka stolca. O. 4, 8. Kojih 40, nije dječije, ne uzmaš dječije. To ti 8, 16, 160 maraka, sam stolce. 3 stolce dosta. 160. 102. mjeseci. Ne mogu, malo, moram kupiti prvo 100. Pa ću stajat. Pa ja. Pa ću kupiti idući mjesec stolce. A, pa Hando, pa... tenda. A gdje Ne mere se tako rasparivat. A ako dođeš fino u Belamionicu, uzme se komplet ono sve, a nije sam daj mi 100 pa ću odvući po stolce. je to ko svak uzma odjednom? A, Pa ja sam gledao jednu tendu. ti strebiš ko banka i onda ostaneš suh, ja. Ne mere to. Ljudi. Ne mere Hando. Pa bacit će ponovo A ne donato, šta mogu se ja Hando, ljuti? dok ja dočekam sljedeći mjesec, ja krepa od gladi, ja rane. Pusti ti toga, nemoj ti me tu. Svaš. Viš da je potrošila. Čim krepa od gladi, znači potrošila je od jučer što je tražila. Nemoj ti me Hando tu. Ti znaš, ti si malo na svoju ruku. Što ti je? Ne, ti si malo na svoju ruku, čovjek. Ja bih rekao da je on malo komplet na svoju ruku u svemu. Skroz. Ali potpuno. 101%. Šta ti je ti sto? Ne more bez stola. Kad sam mogla tolike godine, mogu i sad. Mlada, meni treba stu. He, Treba mi tenda. moj Hando, šta? Ja moram to da kupim. Legendu, šta meni treba? Sve. Nije veze, ljudi, gledat ćete video, molim vas, pišajte Andi za tendu i za... Molim vas, braćo, pošaljite mom bratu za tendu. Treba mu da ima. Molim vas, braćo, pošaljite. Ima li načina da vas mogu zamoltat? Neće ti niko ništa. Pa i moje da pokušam. Šta bi trebao vikat? Nemojte. Sto, ne moramo da zdi, nema ni traži. Neću od tebe ni tražiti, a vi ćeš sada ću dobiti. Ti. Samo ti svom bratu reci kad tako šta zatreba. Ja i ti ćemo zajedno ići iskat. Molim vas, pišajte mi pare za stu. Molim vas, pošaljite mu ljudi. Evo trčimo. Pa nemoj tako Fadila neozbiljna bit. Nemoj trčat, niko ti ne viče trčat. Ne dam. Ama nije ne dam, nego dam. Reci, evo dam, evo te. Zašto ste takvi? To i tendu, molim vas. Eto, Čuj, sad Jel čujete da čovjek moli, evo i ja molim. Dajte, pošaljite. opet prosi. pa ne prosim, tražim ženska glava. Tražimo, ne prosimo. Tražimo, bratu mom, treba mu za tendu. Gdje je kutija? Tamo je. Šta ti je? Od mene mozak od tebe zaboli. Nije nikad tako. Pa dočekam te s kafom, dočekam te s onim, dopaš ženska Pa da si glavu. me dočko da me ništa ne pitaš, to bi bilo u redu. Pa prikontat ću te nekako, Ti ako me ne odmah mogu. ujutro, znači, Pa ti znaš da ja živim od ljudi, čemu? Ja sam ponos. Jesi. Ponos sam ja što živim od ljudi, šta je problem? Ali evo, Srbi me dlan. Srbi imene, evo. A što ti donatori zajebanci? Kaže, evo samo da ogrnem šta. Pa će donijeti. Šta da? Samo da ogrnem šta. Da ogrniš šta? Zašto se tako ismijavate? Ovo me malo
Bacam na propali pokušaj kopiranja tvojih skečeva uz pojačanu dozu prosjačenja. Pa dobro, ali onda vidit ćemo će li imati takve rezultate, ćemo 50.000 lajkova i 2 miliona pregleda. To ćemo vidjeti. Eno, Srbi ga lijevi, je li ono lijevi dlan? Koji ti je to vrat od dlan? Srbi me ljudi lan, stvarno će lijepo postati. Srbi me, dlan. I treba mi. Stalno tražiš, pusti, nemoj više traži. Nisam Boga mi od... Sram te bi... Od koga sam tražila, aj reci. Nije od koga Boga mi. Ja, jesi ne od koga? Ne. Ti tu u svojoj glavi misliš to je tvoj problem. Pi kafu i pare mi spremi, ne znam kako ćeš. Nema si ne banka zatvorila. Moraš mi, niste da li opet račune sebe blokirati. Blokirala je. Sve. Draga banka, molim banku. Molim banku da odblokira račune mom bratu, da morate uopšte poslati, jer kako ćete sad poslati kad... Lijepo naš. A, lijepu našu, dobro, kako da pošaljete, kako da ljudi dignu sad ako je blokirano? Blokiraju račune mlade, ne mogu kupiti sebi stolicu i... Brate, hoćeš na moj račun da pošalju, pa ću ti ja dignut pa ti dat. U mene radi račun. I tendu i sto. A i ti, brate, pogrešno vrijeme se hoćeš. A? Dobio si, brate, prvu donaciju. Adnan Gergić, 10 eura. 10 eura. 10 evra za tende. Za sad, bratara, imaš znači cenera eura. Eto, u mene radi, pa hvala ti, Adnane, što misliš na našeg brata. Budimo, svi smo Adnan. Budimo kao Adnan. Ne ti još dok ne piš. Ma nemoj mlada tako. Dokle ćeš ti Hamdo tražiti od ljudi? Pa ne tražim, ja Dokle samo ćeš ti, kažem, Hamdo? eto. Dok ne odeš, bratara, u zatvor, onda ću nastaviti samo ja za tebe tražiti. Da šaljte i dalje do. Ljudi, ako morate pošaljati Hamdo sto i stolce, šta sad? Ako morate, ljudi, molim vas, pošaljite Hamde za 100 stolice. Šta sad? Ništa sad nije. Šta sad? Ham da nakrivi pandik nasađe. Mada ti ne pričaj nijedno više. Ali ozbiljno te... Ozbiljno ti kajem, ne pričaj nijedno više. Ti me... Ti treba da šutiš. Pa ja sam od tebe vidio. Nemojte ovako žene ušućivat po kući. Odmah ujutru mokar. Preznojio sam se od muke. Tražim ti pare za ovo. Pa ne. Pa kako da ti tražim? Pa nema. Ne to, bolje ti tražim za hljeba. Pa ja ti ga i kuham, ko ti ga kuha? Ti kuhaš. Ja ti ga kuham. Pa vidjeli su ljudi ko kuha, ja kuham, pit. Sve živo radim. Ti biti Mi smo, bratara, vidjeli da vi ne znate kuhat. Ja ne znam kako ste svi tako zadebljali kad ne znate kuhat. instruktor ja rade. Ja, Instruktor. Aman od naroda, od naroda. ti, Ja. kaš biti kome? Možeš biti instruktor? Kogod hoće. Svaka ti čast. U kuhanju. Kako što da imaš vozački? Pa jer mora biti vozačku za kuhanje. Šta ću vozat pitu? Po stolu. Pa ne mora vozačku za kuhanje, ali mora vozačku za instruktora, Seko. Možeš biti instruktor. Jel imaš ti ovu uopšte za ne instruktora? Za kuhanje. A ja, ko da ti biti instruktor se vozi ovo? Svi dajmo srce Adnanu za što je mislio na mog brataru. A pa možda nekad ima njemu A, otko zna. ljudi. Mogla bi ja Hando malo položiti, šta ti misliš? Moraš, ne znam, ma ovdje. Mako, dam će krava. Ima i kod mene. Fehime, molim te. Tenda, stolica, sto i jednu vozačku za Hanumu. Hajde, nemoj tako. Jel tako, ženo? Kad dam će krava, odmah položiš, nikakav problem, ti to moraš za 3 sekunde, sam se obuci, idi do... Tu ću glavno djela. Moraš šiti, ajde, šta stavi. Znaš, još jednu donaciju, brate, nemoj sad Mila tako smijati što sad Hanifa ima vozačku i to nije to smiješno. Njima, nego tebi. Anto Tokić, 1 eur. Pa što tako 1 eur za mog brata samo? Jel to lični moj brat? Jel to on tako nama valju? Pa njegovo poštenje se do Amerike čulo, brate moj, kako tako? Jesu ti ovi donatori siromašni? Ha? Nije, nego nešto se stisli, Haman, šta je? Ne znam, Boga mi šta. Anto Tokić. Anto Tokić. Svi Moja srca više za Arena, Anto, Arena. svi smo Anto. Crtica 1 eur. Hej, moj Anto, da se neće brato naljutiti, šta god. Hamdi za katanac. Kakav katanac? Kakav ima katanac na tendi? Nisam se smijala zbog toga. Pa, samo se ti cikoći tako.
Treća crtica. Bratara moj, reci nam dalje. O ja smo mi se razgolušili ovdje Pa, što Hando, mene uči vruć. Nemojte tako, ufat će vas promaha po krstima. U mene je vruće, u mene je klima, trofaza struja, sve živo imam na dugme, ali ništa nema. Ja sam te... Mala grijavca, Ja sam te... kamina nema, Nema. kamin kuku. Imaš Allahan treću. Sunčana. Sa 2A. Gdje je svidjela to 2A? 5 eura, bratara, si dobio jako. 5 eura. 5E. Znači imaš okruglo 16 eura za sad, brato moj. Svidio kako narod Bosne i Hercegovine misli na tebe. Svi srce za Sunčanu, svi smo Sunčana kad je Sunčana. A raspolovio se, sve ošlo u hello. Draga. Kamin puko, ne... Ha? Sunčana naša draga. Jes, naša lijepa, draga. Ja, iznijela. Ja je mlada, bro. Ja ne mogu da vjerujem da mene bako Sunčana lijepa, hajmo! mlada ne da pare. Pa, dragi Hando. Šta će mi, svakako će kiša pare. Pa ne tražim puno stolce, to košta nečim, ajde. Pojeftino, sad može to na akciji mlada. Nema se ne pojeftino, ništa. Pojeftino obični stoje stolce za kunje, ja platila skoro 500 maraka. Šta ti je, Hando? To ne kvalitet. Ljudski. Kako džet u tebe jeftino? Trašćeš ti meni nešto zapamti. Pa ja nemam šta traška, ja samo sebi uzmem. Kad tebi njoj treba nešto ja, evo. Nemoj, Hando, ništa uzmem. Aj, Nema 16 pola YouTube uzmao, nije ovo su direktne, nemam ja na ja, tjabu, ništa. kad meni treba ne mere. Nisam ja ništa uzela, izvini bogat. Biš. Ne Ješ. može to tako, ne može. Prvo se Ješ. Nada ustane pa se popije kafa, pa pita ženo. Kakvi su planovi za danas? Imamo šta? Moramo. A ne ti moraš. Biš. Moraš. Jes, džubre, nešto golami na tebe. Mora se umrijeti. Zato se ne Sram te bilo, ja moram ujutro. Dobro, to ću kad bude pjevalo. Ujutro ja moram s tobom ovdje. Vidite da se za ženom mora svađati kad su žene pare. Ja ne znam kako se Kad ja nemam svoj Kako se ti radi novčanik. ujutro da ti me? Nemam ja svoj novčanik. Pa kup sebi, brate. Moj novčanik je prazan, koga nađe nekom ga vrati. Fehime, molim te da nadopuniš sve praznine svih novčanika. Sram te bilo, pa ti stvarno. A vi, Nema a ima... tako dera se cobu. Mada faka. Kasno je, kasno će biti kasnije. za cigare, jel? Imaš za cigare, mene ne možeš kupiti 100 da ja mogu kuvat. Pa kad kuvam opet zaradi. Kako tako, bratara, broj 1, ja tjeber, a moraš imati i za cigare, i za sto, i za kuhinju, i za sve. Gdje pogledaj cijeni cigara? Koliko je ovo? 6 marki. Što ćeš mu pokazati kad brat u mene ne zna čitati? Gdje ostavi sad? Koliko šta? menta kuća mora biti? Ma ne znam Pa ja, eto znaš nisam ti, gledao. 3 dana. Ej, 3 dana. 3 dana. 3 dana jedno kuće puši. Pa je vača još na 2 dana, bude bar 5 dana. Pa ne, da 5 dana bude. Ode onda najbolje reci 10 ostavi, ajde. A ostavi, hajde. Ostavila bi ja da si malo mirniji. Šta je sad, Da šta mi je, ja ne sam baš... živce malo ne trihate ujutro odmah ovako. A što ti živce ja, 3, Pa šta eto ti? 3, nemoj se stalno smiješ, što smiješ? Smijem, ja sam uvijek nasmijao, šta Tako da sad? ti usta zalijepim selotipom. Ja žene, mante, samante, glupi. Ja se osjećam ugroženo od gledanja ovih nasrtanja jedno na drugo, što malo nisu skočili. Pa ti stvarno nisi žena u vinku. Nisam Ma vidio. nisi u vinku. Ti ujutro odmah mene. Svako ćeš. Kakvim živim, dobra sam u pameti kako. Nic kakvi živiš. Šta hoš ti od mene? Ne pijem, Ovo je bilo tačno. ne pušim, ne ganjam ženske. Slušam te, kuham, Nemoj tako ganja žemske, čovječe, ufaćete policija. spremam, čistim. Pa ne mogu ti više mlada, ništa ne radi. Ja kad tebe jedan dan snimila ovako iza kamere, kakav je dan moj dan početni. Sa Handom. Snimi jedan dan početni sad. Da vidi ljudi kako ti gore ostaviš Snimi seko svoju rutinu, jednu dnevnu. suđa stotinu. Ko? Električni oknje, naopačke. Ja sam mi sad. Sve! Kukulele. Samo kukulele. Kukulele. Ovo je samo za ilakat. Kaže, admin trepni 2 puta ko si otet. Ja ne, tačno vi muškarci su bezobrazni. Šta sam sad ja bezobrazan? Ajde reci. Kod vam radiš, ne valjaš.
Najbolje uzeti noge uz duvar i sjeti. Ne moraš uz duvar. I znaš jučer sam More, zato... KOJ! Uzdera. napravila video. I rekli ste da uzmeš malo da masiraš. Da ne masiraš to. Šta ćemo svi? Pa leđa onda. Sram te bilo, sram te. Da ti ja leđa masiram. Pa ja jučer smo poslali na masažu. Poslaš te na masažu. Daj bare. Dok zaspav. Bolje da se malo popnete jedno na drugo i izgacate se nogama. Imaš četvrtu, brate. Nemojte samo mafijat po čatu. Švabo 5 eura. Švabo. ŠV. A. V. O. Crtica. 5 eura. Znači, bratara, imaš do sad 10, 20, 21 eur. Ništa, ja tjab ne uzmem. Fat, švabo, evo za stolnjak. Znači, polako, ali sigurno idemo ka. Daj pare. Evo, hajde, boli me Svi srca za Švabu, svi smo Švabo, budimo svi Švabe. leđa, užasno me boli. Daš ti meni zastoj stolice, ja ću Ja tebi. nemam. A ljutim. Ovdje se mora sa ženom udarat, bit, svađat, da bi mi ja do... Nemojte se udarat, bit, svađat sa ženama. Žene moraju biti mehke, milovat se, paz, gladit. Ko Glade? Gladet, ima Glade onaj miruh. dobio, na primjer, nešto za sebe. Ali nije to za sebe. Šta? Hoćeš da ja tebi kažem da nije to, jer ti ne znaš ništa imat ni čuvat. Šta sad? Evo sad ću ti, evo reću ti, jer prije 3-4 mjeseca hoće alat, hoće bušlica, hoće bruslica, hoće ovo, hoće ono, i sredina lijepa, evo ti ham da ići kupi. Šta ću kad sam dobio 700 maraka. 700 maraka. Jel bilo 700 maraka? Tamo vamo se. Peta, bratara, peta. Jiren, 30 eura, imaš bratara, 60 maraka, jako si dobio. Šta moram? Može li muzička preko tog zvučnika? Može, bratara, reci muzičku samo, nije problem nikakav. Znači, Jiren, uvaženi poštovani, J, I, R, E, N. 30 eura. 30 eura. Srce za Jirena, svi smo Jiren. Budimo svi Jiren. 6, bratara, 6. Tomo. Tomo. Vinković, jel tako bi? Daj ličnu. 5 eura. 5 eura. Jel rekao prati, hoće li napisat Jiren muzičku? Tomo 5 eura. Ha? Pratite. Hoćeš li napisat muzičku ti? Hvala Jirenu na 30 eura za brataru i Tomi Vinkoviću na 5 eura iz Udina Milfara. Šalje 1 eur pukle cvike, nisu pukle, evo ih ovdje, nego ne da mi Hanifa. Vidi što su dobre. Daj kako mi stoji. Ali ne da ona, šta ću. Iz Udina Milfara znači šalje. Iz Udina Milfara. La ilaha illallah, ko te nauči tako gluho i čeravo bilo. Udina Milfara 1 eur. Adoksator. Adox. 1 eur. Pa što tako malo, nekad si motorke znao slav. Sa čačkavca na stolu. A i da, 89, laže da je 89, nema ovdje niko stariji, ovdje imaju samo djeca. Aida 89. 5 eura. Ništa nije napisao, jesu smiješak. 5 eura, smijete se, Aida bratara, drago je što ćeš sjediti na tendi, na stolici. Hajde Jirene, muzičku ćeš rijet, dijete drago, pa... Htjela ti kutiju za alat.
Da Da. Hamdu Pa malo- kako će nazvučnik ići muzička? Što? Šta da odvrnemo ovdje? Kom ne moraš toliko, ali odvrni. Jel tražio? Tražio je. Što si rekla da može? Pa mora moć. Ajde, olakšam da ne traži čovjek po selu. Dobro. 15 dana nema ni bušlice, ni bruslice, ni šaracigera, ni ovo, ni ono. Sve razni kod Jarana ispostavili, ili su mu oni otijeli? Traže ljudi, ja to danem, šta sam? Ando, Što? traži i meni ljudi, pa ne dajem. Evo ja kad sam dobrog mara srca, što mene ubi me. A šta ću taki sam, šta ću? I ostade ti Hando bez salata. Sad ne više da cigere. Bez salata. Sad šta god mu treba, ajde Pa dragi bratara, bez zalata nije zanata. po selu. Da. E zato će biti tu. Može li meni danas, da meni pribacka sutra, da meni ovu. E taki si, ti ne znaš ništa u životu imati. Imao sam ja 100 dobar, imao sam sve, ali dođe čovjek, kaže, Hando, sviđam se s Ti tvojom. sam rekla, vidi. Sve ljudi odnijeli dobar čovjek. Izdavao onako onaj kredit što si dao. Tako bilo. Ja sam kupila svoje stolce. Yes. Aj priča, halal bilo. Halal bilo, znači sve što danem halal bilo. Ali ti kažem da ne može tako. A šta Ne ću, mogu ja Hando nakupova koliko ti imaš nadavati. A dobro, Ne neću, mogu, Hando. Neću više, neću. Pa nisam ja bankomat i bankomat dole prestane rad, kaže za trokiru. Dobro, može se da Pa radim. kažem ja tebi tako, ne Pa dobro, Fehim je bankomat. I sad samo se spojite ti i Fehim i ne mere dol prestat radit, a on ne kubacuje žetone. darim se Pa ja. dobro, šta zdereš, Meni kad- odvad malo to. Ne mogu ja odvat. Mene kad ufati huja, ja ne mogu odvat, ja sam ti inače takva. Nemoj, Pa nemoj, je nemoj. moguće da ja... Kad nešto ne mere, ne mere. A što to treće reći? Marin! Imaš bratara, ko zna koju po redu donaciju od uvažnog poštovanog gospodina Marina. 3 eura, kaže evo za djecu. Imaš još? Radi reda, jer ja nikad neću hteti drugu. Marin. Smejo bih se, al srce mi ne da. Ne nazdravlja se za tugu. Ne nazdravlja se za tugu. Ovo je Jiren, jel to za kraj lajva da pustim da ne idem nako odjavnu, nego da nako pustim i da... Sad ti je rekao, nemoj. Hoćeš sad, ne, napiši u chat, hoćeš sad ili ćeš za kraj lajva kao odjavnu špicu? Šta ti je bolje, hoćeš, ti, kako ti bude bolje, ja ću ispuniti. Jiren, 15 eura. Imaš bratara od Jirena samo čovječe, 70-80 maraka. Šta ti da? Svi smo Jiren, svi budimo Jiren, zagrlimo Jirena, srce za Jirena. Jiren 15 eura. Bleura. Marin, evo za djecu ako ostane šta kusura daj braća. Ne kusura, kako kusura kad sabiremo ten da je 500-600 maraka. Ne znam, čovjek čuvaj pa. Pa nije da ne znam, ali traže ljudi da mi Hando ovo, da mi onda ja dadnem. Ne znam čovjeka, čovjek ima u čatu, more pisat. Šta ga imam zezat, pitan ga lijepo, hoćeš sad ili ćeš Sad ili odmah, ali onaj ti si dosadan. Pa ako sam dosadan, hajde da meš ovdje da stavima svi. Šta ćete ovdje ako sam dosadan? Odjava, eto. Odjava. Eto, jel vidite da čovjek ima, što ti nemaš moderatora, brate, a ovako šalješ mu, brate, pa ja sam uvijek dobrim ljudima volio dat i moderatora i duši. Hando, Ja vićem, ajde halati, bil neki imaš čuvar. halal ti bila je To ti je bratara i seva popisan, jes tako mi Allaha, tada. pare dana. A šta sad ja Ali moram? čovječe, lako je halat ono što ne treba. Ne, Ali ono što treba ne mogu dati. A ne, veze. Pa stati ti da ti imaš i svoj Ti, Hafiza, isto trebaš, ti znaš Kuran na pamet, ti trebaš imat moderatora. djec, porodicu, kuću. U svaka doba ženu da probudiš, zanijeti tu. Jedan čovjek u Klokotnici viče, samo malo da ja zapišem, 5 eura od Švabe, srce za Švabu, svi smo Švabo, budemo svi Švabe, 5 eura. Evo za halat, eto za halat od Švabe, budemo svi Švabe, pošvabimo se. Ne, jedan čovjek iz Klokotnice viče, neko jutro sam ja kad je budio ženu, u 4 kad je ujutru, ustao kad je zanijetim istu Hafiza žena. Da, aj, dao jednu, šta? U jednu? To je milion jednom rekao. I tebe nikad u pameti. Da, ne. Na nikad tebe u pameti. Ti si taki čovjek po prirodi.
Ništa ljudi moje, vidiš, mi smo se svađamo. Ne svađam se, ja samo kažem istinu. Došlo je do svađe zbog stolica. Neće mlada, ne mora. Ne mogu. Uglavnom, meni će donator kupiti Ha? Ja budale. Ko je budala? Mene napada tako da sam budala. Nije ti to lijepo, druga. stolice. Nek ti kupe. Eto vidiš. I kup će mi tendu dobro. Nek ti kupe. Ništa. Ne veze. Vi ćete gledat na mom videu, neću sam tvoj snimat. Ne moram. Pa neću ni snimat. Nemoj se terat, ne merete izravna Da Vinci Resolve Studio 20.4. Kanal ženskog glava. Ja sam Ma neću. mogu sama snimiti. Snim. Ja mogu sama svoj kanal održavati. Držaj, neću još. Neću ja za tebe snimati. Ne moraš. Nećemo snimati još jednu za drugu. Ti snimaj sebi, ja ću Sve sebi. figura. Ja. Eto. Ulgasim se Da ljubav. ti je meni. Šta? Sve te gazi. Na mom kanalu gledajte, ja sam ja dobio 100. Nemoj ovako u visoke tonove ići, lijepo pričaj kad govoriš. Ili lijepo govori kad pričaš, ne znam, odaberi jedno, pa, ali nemoj ovako zdera. Stolce i tendu. Ljudi moji. Eno, Allaha mi još jedno. Spiskovi se prave nekaki po Brijesnici, ne znam šta je. 5 evra od Adnana Grgića. 5 eura. Hoj sine, mačak će izletit, nemoj. Morat ćemo ga ići ganjati, ja i mama, mislit će komšije da smo ludi. Za sitni šećer. Hvala ti Adnane Grgiću na 5 eura, zaista. Dobit ću ja. Neću. Vi ćeš. Neću. Kladi se. Ne, ja se ne volim čat nikada. O se klad. Ja sam se okladao 2010. kad je Španija uzela svjetsku, dobio 144 marke. Ja se ne volim čat u životu. Hajde dokaži. Dokazat ću vam na svom kanalu da ću dobiti i stu, i stolce, i tendu, i sve. Živa bila. Sam se ugledaš, tvoje ljudi po nje vidu po mraku, šta je nek lud. Ti znaš kad ja u nešto uprim. Ma mora to da bude. Nema mlada, molim te. Nemoj. Bio pa vidio. Ništa ljudi. Gledajte na mom kanalu. Puste vi iz ništa na priču. Eto vi ćete. Ja ću sad poljubiti za kamere 2-3 puta. Dobro je, za kamera misle odsmakat će se ovako, rekao da se okrenem. Je u sobu, ja ću sve dobro. Eto, živ da bi vidio. Živ da bi bio pa vidio. Eto. Vidjeli. Vidimo se mi u narednom videu. Pa, eto, vi ćete. Pišite u komentar, je li ovo u redu? Pišite u komentar. Komentar, jesam li u pravu. Ne, šta bit, ne bit u redu, ja prihvatio bez pogovora odmah da te saberemo, sletio, niza se. Jesam u pravu. Ništa se ne mora, pita se može. Čitav dan kiselio guzicu i leđa, pripremio se za nastupa, ovdje vježbu, prije nego što ću. Da to fino, da to mogu. Sad kad odim thumbnail složim. Gotov humanitarni live za bratar. Može li se, hoćemo, kako? Pišite ko je u pravu, ja ili Zudina. Oboje, oba dvoje. I što više lajkova, Ne mogu ti lajkat, imaš ličnu. Hajde da me pita oko bezlične da mu lajkam. znači svi čim pogledate video, lajkujte, pišite nam komentare, mnogo nam znači, a ovo ćemo ja izdinati. Ti mnogo znači što sme hajde pa da se ne vide i ja bi ti pisao komentare. Govorimo ko će šta, ako ne uspijem ja odnije iz glav pare, ja ću nazvat čovjeka i meni će Samo dojdi bratara na kafu, evo pare, sad ćemo sabrat koliko ima. brat kupiti. Et vić, brat. Nije moj brat rođeni, ali mi je isto rođeni Da brat. ja tebi nekad... Vi ćeš ti. Mogu ja tebi nešto reći, nekad je bolje Jarane dođu ti bolje nego tvoj, vjeruj mi. Ima to. Ha? Pa ja, ali da pripremim. Gas, pusti. Bratara, i zadnja donacija. Nije zadnja, boga mi, nije zadnja, dobio si, sad si Jiren, svi budimo Jiren i Švabo, budimo svi Švabe, pošvabimo se, hvala Jirenu, srce za Jirena, svaka čast za Jirena. Dragi naši prijatelji, od gusane torbe, sve ljudi saljevali. Prije, onaj portir zadnji što je izišao iz željezare, prije nek što će ugasiti peć i zaključat, salio Hanifi zadnju torbu od gusa sve. Dragi naši prijatelji,
vidite li ove nepravde, recimo oko nas što su, haj ovi oko drugih ljudi, ali oko nas što su, na primjer, kaj si lud, ne, buš mi dali jednu cigaru, ne, buš popušil, ne. Hajmo mi početi sa našim bratarom, opet ću ti poslat pa da se malo gajgulimo. Zašto preko bratare? Pa zato jednostavno, dragi naši prijatelji, što ono što bi im trebalo saopštiti, on to super radi. A ja ne želim ništa sad da saopštavam, ja sam u modu pozivanja na dobro, sjetovanja, ne do mi, Bog drag. Akšam ti hajrula, bratara, kako si? U međuzvjezdanom prostoru. Selam aleikum, dobra večer, Gilip. Ja, selam aleikum, samo mene čifuta ovdje stao vikat Akšam hajrula, selam se nazove, ja. Gilip te me navukli kad sam otišao za Frankfurt, da šarapam u banku, vozim ih u banku, šarapam na glavi da vozim ih u banku, može bi da jesam, može bi da nisam, provjerite. Čestitljuć šta ima, kako ste stali dobri? Nema šta ne ja. Joj, brate, gdje počet sa ovim? Ja konto bit će samo video, znaš, treba da se osvrnem video. Ja nisam nikom da ćemo s live-om počinjati, ali haj moramo tamam da nam duže potraje, zaista. Uradim reakciju na video, kao inače. Al, brate, dragi, a imaš dodat, ovaj čitav live, znači, ovo treba secirat. Boga mi, znači, ovo treba uzeti, secirat, napraviti od toga udžbenik, znači, i u tom udžbeniku treba opisati ljudima, znate šta, gospodo, nemojte biti ovakvi. Ali šta sad da bude nedozavršen udžbenik? Ju, kako volim što nisam ni slušao toliko, nego gledam samo učat. Jedno vrijeme gledam učat, drugo vrijeme slušam šta priča i govorim ja sve, treće vrijeme izrendam to za... Hajdi! Jel ti bio? Nastav, bratra. Djecu, učite na vrijeme, nemojte biti ovakvi, nemojte praviti pogreške, nemojte da vam se čitav svijet smije, pokušajte biti koliko je moguće normalni. Šta se umeđu vremenu od trenutka kad sam stavio, pa Jesse Amire, jel si skinuo na nogicu ti? Legendo moja, nisam. Sutra čitava Bosna i Hercegovina, čak i Dodik i RS, naša lijepa i federacija, slavi moj rođendan. Sutra kad brataru stavim da su mi došli na rođendan i da smo zajedno nazdravili na kraju tog rođendana za borbu protiv fašizma. Hajdi maršu! Ima onakvih likova svakih, bože dragi. Znači, od momenta kad sam napravio thumbnail, od tog... 4, za takav thumbnail, taj thumbnail iz 8 ploha se pravi, prvo se nanese materijal za taj thumbnail. 4, ja ga pravi 3 dršću, jel dobro ispalo dijelovi. Momenta, do sad, dogodila se 44 različite stvari na koje treba obratiti pažnju, mislim, ima čitav live njihov koji treba isjeći, ima, znači, brate, sada upalim live na 4 sata bi trebalo samo to jebote raditi. Bože. Najgore mi je takve thumbnaile pravi, to škarta šta bude kasnije. Ja uzabrao sam one dijelove, ajde, koji mogu da se uklope prije večerašnjeg videa. Tako da ćemo krenuti hronološkim redom. Tačnije, ovo bi bio prvo hronološki dio. Jesam i poredo jebo Gasmira. A dobro, Darko, šta ti je? Vidi. Darko Drumol. Čovjek koji ima svoje štićenike. Ima je štitnu žlijezdu isto koji mi. Gospodina Ibru, gospodina Saliha, Rukiju neću spominjati imena draga. Zanim misli da je stvarno prošlo svašta u životu. Odlučio je da potvrdi ono što ja govorim ja to već neko vrijeme, da je to sve jedan, kako bi rekao, povezani ciklus ljudi. Nije, sad ću ja vigatom, da nije. Znate. Pa je tako danas odlučio javno, jer pazi ti... Kad me Solus napani, pa jel ti Black Week, da. Kad nekome šalješ novac tokom streama, znači da ga suportaš, njega, njegov kanal i njegov rad. Znači, ali ako nije taj neko, ja i ti. I ovako još poneko. Ako nama šalje, onda je to prosjačenje. A ovim ostalim znači. Danas je čovjek odlučio hladno, da javno... Ne trebamo se puno sekirati, to je tako do oktobra. Posle tog... prikaže i da javno svima obznani koliko on podržava Ramulju, znači financijski očito i na bazi toga šta rade i kako rade i njih kao osobe, jel? Mislim, nije to ništa što nisam znao da nije tako, znao sam to od početka. Ali mi nije jasno sad zašto ona priča, fini smo, divni smo, pošteni smo, kad podržavaš ljude, čovječe koji su se čekuše pravili... Zato da se iznerviramo i mi i da makar nekog povuku sa sobom. Jer traje sad to sudsko, to traje ljudi, traje do mila Boga traje. Ne znam još što to toliko, ali traje, jaremu.
drugim ljudima da ih biju, da ih tuku, pokušali zaustaviti humanitarnu akciju za dijete od 9 godina koje je imalo 31 opera. Jesi li morao nas spominjati? Pa da, jel moramo mi svaki dan? Ko što oni moraju, recimo, svaki dan. Znači, kolika je ta lista stvari o kojoj se može pričati? Meni bi trebao live samo da pričam o tome šta su ljudi uradili. I opet bi nešto zaboravio 100%. Meni jebote toliko fascinantno. Jesse Lut, evo da ne kažeš da te nisam pozdravio, jebote. To je fascinantno, brate. Što ti Lutvo lažeš da si ti spasio Hadžiju od TikTok prosjaka kad sam ja vidio da je to SOKET uradila. Samo znači da to poredaš. Kad ne proderao. Nećemo pričati o ubijstvima. Oni hoće da odu kod Amira da mu pobiju familiju. Hoće da dođu kod me da mi pobiju familiju. Prdeha. Ibra hoće da dođe kod me da mi spraši metak u čelo. Ko još hoće da me ubije? Ja ne znam, ja sam, brate, Fehim će doći da me polomi. Jodu, ljudi, prijatelji. Brate, ja sam izgubio više pojam ko hoće da me ubije. Zamisli, majke, ti ono, kakav je to feeling? Da više ne znaš ko hoće da te ubije. Ne znaš, nisi siguran ko će te ubiti, ko neće. Ne znaš. Razmiš, probudim se ujutru, a što je najinteresantnije, svaki dan hodam po Beču 3 sata. Brate, stanem, uzmem... Nemoj tako hodat, pa viš ko sve hoće da nas ubije, čovječe. Moramo se malo samo pogled glavu da nas sablja ne sjeća. Ili kad nas kubi brat sad stane. Aj, alaj, majko meden. Svoju kafu naručim, kafu sjednem i razmišljam, bože moj, ko li će me danas maknut? Kome će danas pas na pamet? Vrijeme je da te roknem. A sve fini pošten, što je najinteresantnije. Adila Benjo mi je predobar, zna da sutra je vikend, odmara, uživa u životu. Pera neće doći mi Sali. Sali mi je rekao da će me polomiti isto, pa brate, ljudi moji, hoćete se vi više dogovoriti? Nama je najbolje sami da se polomimo da ljudi džaba ne dolazi jer previše ih je, to se više ni ne mere dogovoriti ko će, ko neće. Ko će prvi? Samo da ko će prvi probat sreću, znaš, ono bilo je prije, ono kao fora, oprobaj sreću na lutriji. Pa ima tako idu ljudi, oprobavaju sreću, često gube, ne znam sad. Treba probat drugi aparatić, nije na svakom aparatiću. Samo veća je šansa od Boga da ćeš dobiti jackpot nego mene ubiti, ali... Ja vam opet kažem, nemojte. Nemoj, vi ste GG, nemoj. To je jedna stvar. Sve ima jedna druga stvar od ovog svega. Što mi reklamira ta majica da mi ulete, jel poreza za ovo plaćeno, nije, jel? Svega ovoga ovdje. Nemoj tako kupce, čovječe, nagrćat. Ja ću odgovoriti na jednu stvar sada, pa vidjet ću šta ću sa ovim live-om. Ovo, brate, treba preraditi, čovječe, bože, treba se mučiti, sjeckat, zajebavati. Samo ću jednu stvar da odgovorim, jer znam da je meni... Ne mora, u CapCutu uveli. Ima AI editing, ali moraš premium postati. Samo mu uploadaš kompletan live i kažeš, isjeckaj mi, sveđe su šta osovali. Kroz 1,5 sata, brate, doturi 16 klipsova. Znaš kako fino ih osjeća, brate, to je... Ja mislim, ja se nisam nikad ni tetovirao. Ja jesam. Evo. Men falila 1000 štjel majicu komplet, sve da budem ko ugarak. Ovdje imam još jednu koju vam neću pokazati. Neću vam pokazati. Da li me spasilo što mi je falila 1000, da li nije? Šansu tetovirati, imao sam šansu probiti uho. Uho nisam, jesam obrvu. Zamisli to ovdje ovako, imao tranim skuti, onu, kao nauš. Ja mislim da sam tad imao 1000 da mi nije zafalila. Smile bi samo godinu dana radio. Drogeraš bola bio jebot. Imao sam šansu da pijem, da pušim. I pije... Boga mi majicu čitavu, s dugim rukavima, brate moj, sve da mi. Komplet da me, šće ovako doći čučim tu buretin. I samo izidem, osušim se malo na štriku i odo kući. Kasnije neki zrezbari po meni, višak neko otpane. Pio sam jako puno, a pio već 10 godina. Neće sad 11. Da kockam, da radim šta hoću. Pio, pušim i dan. Jedino što mi je ostalo, što je jako interesantno, pušim i dan danas. Kocko, bio se, kurvo se. Što se tiče drogeraš situacije, probao sve u životu. Tetovirao se. Uzmem, sjedem ovako kad okori. Uzme čovjek špicu i čovjek ispodbija neke glitere neke. I nadalje će oko Bog da. Nosio ovdje na ovoj stranici imao naušnicu. Znate, šta sam mogao, uradio sam. Ali, do momenta dok se nisam oženio. Od momenta kad sam se oženio, do dan danas. Hej, kad sam se ja sine oženio. Ja sve što imam u životu su cigare. Ostale mi cigare i eto.
Smiley To- tad gledao klipove, smiju se, podržavao nas i on tad, kad sam stekao ženu. Jedino što imamo tih poroka i volim igrice na računaru, to mi je i dalje ostalo furka i to je to. Ništa drugo u životu više ne radim. I ponosan sam na to. A vidi šta je sad fora sa mnom, Hamdija. O meni možeš naći, ljudi pišu postove da ne valjam, rade reakcije da ne valjam, to je okej. O meni moraš naći na stav.ba da dehumaniziram ljude, a moraš naći ovako da sam stav.ba Jasmini. Ali Boga mi nećeš nigdje naći o meni da sam prijetio da ću ubiti neđe nekoga, jer ja ako ti budem prijetio da ću nešto ti uraditi, ja ću to uraditi. Znači, ja to ne pričam o tome. Ja ne pričam o tim stvarima. Nećeš o meni naći da sam probao spriječiti nikakve humanitarne akcije za bolesnu djecu. Nećeš naći o meni da sam ikad u životu da bi dirao djecu sa posebnim potrebama, zato je moj sin je autist, dijete sa posebnim potrebama. Pa kako je Samir je govorio da smo mu vrijeđali dijete s posebnim potrebama. Nećeš naći o meni da sam mlatio, čak i kad su zaslužili da sam starce nekakve mlatio, nikad u životu nisam radio. Znači, sve što ćeš od tebi pronaći negativno, ti o meni nećeš pronaći. A sve sam negativno svoje, najgore je svoje. Ja sam ti, druže, rekao sam došao i rekao. Ova lista samo žene ima za moderatora, jesu li sve na broju čorlučim pedofilima, nek vide kako ima žena, samo nema Anam. Došao i sam rekao, to sam radio. Sve. I sad, ti nosiš titul najpoštenijeg čovjeka na svijetu, ja sam najgori. U redu. Belvrite nisam. Nisam probao Belvrite. Luto, uz dužno poštovanje koje imam, ja ću raditi reakciju na mom kanalu čemu ja hoću. Zato se zove moj kanal. To je to što se tiče ovoga, znači. Ovaj čitav live treba će preradi, brate. To treba bila tora stvari, čovječe Boži. I ako Bog da, to ćemo i uraditi, samo moram skontat kada i šta. Hajmo sad. Da mi vidimo transformaciju. Pazi, kao čovjek koji je radio, koliko sam ja radio? 4-5 godina sa ovim, bio sam poslovođa u jednoj firmi koja se bavila kamenom i keramikom. Znači, Hamant i unutarnje uređenje to bilo. Znači, ljudi, recimo, iz Fojnice znaju šta sam gore radio, gdje sam bio. Dobar period mog života, stvarno, u Fojnici mi je bilo prelijepo. Ovo ti je za mene, znači, ko kec na 10. Ali vidim po slikama sve stare žene, mislim gospođe, pa zato što nema Amile, nema ove, nema one. Ima Evo Emira. Ja ne možeš vjerovat kako volim ovakve stvari. Stoga, da vidimo. Eno, Aida nije stara 89, a laže da je 89. Sad, da li je ovo imitacija kamena? Jer pravi kamen znam sigurno da nije. 100% znam da nije pravi kamen. Da li je imitacija ovo neka kamena? Da li je ovo plastika? I čisto da kažem onaj gospodi iz redakcije ili ga režije, nešto vam, šta mi to nešto? Čisto da kažem onaj, ovo ovdje se razdvoji. Gledat ćete. Ja samo da kažem, bratar, da ti nismo uopšte kopirali i ponovo objavili da znaš, nego ovo je reakcija, ovako ovdje reagujemo i tu. Znaš, razdvoji se. PVC panel maja znači plastika. 20 eura komad. Ovdje se ovo razdvoji. Čisto da kažem. Ovo ovdje, dole ti ništa posebno ne znači, ne znam šta će ti ovo. Imaju tapete 3D. Adila isto, ali to ne vjerujem da su oni sjetili za toga. Kad bi mogu vrati nešto dao 3D, on bi ostao onako u 3D-u, ostao bi u multiverzumu 3D-a. Vidimo šta će ovo biti. Mogao bi ga printat na 3D printeru poslije. Dobro, došli. Gledat ćemo! Samo onako, znaš, kad ona priča, pa ona ništa. Ne valja vam to bez vze. Današnji novi video. Evo, danas je Hando odlučio da kupim sebe ove ploče, pogledaj. Hajde, sad ću ja tebi nešto reći. Eto, ja sam bukvalno mislio da je fora s tim da bude kamen, pa da se razlije po onom kamenu nešto i da se on onako ukoči, osuši i da to bude. I sad kad to napraviš tako da je fora, ja nisam bukvalno konto da to mora se uzeti ploha zalijepit i da sad trebam ja to gledati kao da je kamen, a nije kamen, nego je, brate, ploha jebote. Ako je ikad iko radio keramiku od vas u životu tu, ako je ikad iko radio od vas kamen, zna i sam da se ovo ne zove ploča. Naime, kad kažeš ploča u kontekstu kamena, to se misli na ploču koja je, masivnu ploču koja je, na primjer, 10-15 kvadrata. Eto, hajde ja na ovo isprintam novčanice, pa nek budu pare ako je to kamen, tako i to. To ti je panel. To ti je panel, car. To zove panel. Mami, malo kamer, malo se bliži. Znači, ovo je klasični panel. Ovo jako dobro izgleda
iz daljine. Izgleda jako dobro. Iz daljine gledano jako dobro izgleda. Ali, Iz daljine gledano, jebo me mu mater ko bi mi slago da je to kamen i ja odem tam tako daleko i ono bude na kraju plastika. Ne mogu pobjeći preko njive nazad. čim si bliže, tačno vidiš da je to jeftina kopija nečega. Ono što ne razumijem kod ljudi koji ugrađuju ovakve stvari jeste zašto jednostavno ne radite imitaciju kamena ako nemate mogućnosti da radite kamen. Kamen je stvarno skup. Stvarno je skup kamen, ali Taj, epoksi fino izlije se. De mu galon epoksija, Fehime. imitacија kamena je puno jednostavnija. Sakupi mu jedan galon bijelog epoksija i pošalji preko DHL-a. I puno jeftinija. Ta bi baš tako izgleda dobro iz daljine na kameri, ali uživo kad si pored toga tačno vidiš da je to ono nešto što je neprirodno, nije nikako, ne daje nikakvu ljepotu. Vidite, hoću malo da ukuću, znači, I što je ovo totalno zajebano raditi, što ovo moraš raditi sa silikonom, ako ne uradiš dobro, bez veze s parebacom. ubacim, da ukrasim, pogledajte kako ću ja to sve uraditi. Ovaj ploča, znači ovo sad To nije ploča, po 100. put ti govorim, izvedi već drugi. moderno, ukrasno, nemam Od kamena roštilj, savjet, evo čisto ovako, da ti ploča bude granit jablanički. I to od kamena gor izbrda navuć kamena, sve otići pokras kamenje. Gdje god ima kakvi kamen da smeta uzeti ukras ga od tale s puta. Za ribe se ubilo. pojma što je. Uglavnom, tvrda plastika, PVC. Nek dojde Kemca, nek pita što mi fali kamenja na guvnu. Mislim da je PVC to. pokazat ću vam gdje ću ja to zalijepiti, kako ću naštimati, ostanite u videu, Ostaće ovog brata. To vidi. prije toga lajkujte, ostavite komentar i vidimo se kad budem ja to radio. Nema bolji hamir od jablanički granit, to ti je znači, ne može biti bolje. Ne može, jednostavno, ne može. Unio sam, znači stavit ćemo silikon, unio je Hando, pa ću ja to sve fino. Ovo vam govorim, znači vi sad morate potrošiti na ovo tonu silikona, da bi ovo uopšte držalo nešto. Hoću zalijepiti naziv da bude to, znači sve tipi tople. Ovaj ploča baš jako jaka. Brate, o čemu ti pričaš? Jako je jaka, vidim sad da je savijena. Koliko je taj epoksi? Pa ako, ne znam, na FaceTime se nazove Fehim sa Izudinom, mora biti besplatan epoksi ujutru Sabahilde. Sama kako leži na tom kauču. Vidiš kako se izvitoperi jednostavno. Šta će bola biti jako? Jeste ikad vidio kamen u životu? Prije jeste ikad vidio hreš? Granit? Mislim, postoji razlog zašto se to radi na ljepilo. Recimo, kad radite ovaj kamen na zid, eto čisto da znate ko je radio to, zna o čemu pričam. Vi morate raditi čak armaturu na zidu, kao nosač. Recimo, kamena fasada. To je prelijepo. A to je toliko skupo. Bože. Teška i vidiš kako će to se zalijepiti Za Fehima ništa nije skupo, vjeruj bratara. sa silikonom. Uglavnom, sve ćete biti u nastavku. Hajde vidi, majke, šta ćeš ti raditi? Bratara, od te ploče, prvo i nisi trebao toliko limat, vidi što i udara. I gdje sam ja vidio kako si ti ovo zlijepio. Uopšte nisi trebao s ovim ljepilom, mogu se ono trenutno uzeti. Čovjeku kanle samo na cipele, po 2 kapi i zalijepili ga za plafon, čovjek čitav dan visio, snimio reklamu, nisi ga htjeli ni odlijepiti, otišli kući. Na primjer, evo ovako, jo, kako volio da ima neki keramičar ovdje, jeboga. Recimo, ja sad znam šta si ti radio. Što kažeš šta si radio? Nisi radio kako treba, nego si. Ovdje si na ivice. Samo nalijepio silikon. Znači, to je isto kao postavljanje keramike na tačke. Najgluplja stvar koju možeš raditi. Tako da, ja sam apsolutno... Jel ti bio Bibi, Habibi Janurile, jel ti bio, jel se fato, zađe? apsolutno siguran. Vi mehatroničar, deba, vidite tamo, Sandra, eno te pita nešto solo straži Evo ti. za tebe. Ovo uraditi, kažem opet, nije toliko loša stvar, ali mora, u sredini je šuperija, tačno. 10, 20, 50, 100 maraka, ja ti, lično. Isto oko keramika kad je radiš na tačke. Jel ti bio, znači bio ti je, dobro. I što lupaš sa ti to? S kojeg razloga? Fato se, ali on više ne treba ništa ne treba kaj nema spasa, svejedno štaš mi davat koji kurac. Wow. To četno se zidovi laže, lijepi se na montažno ljepilo. Dr. John može čak i na silikon, a znaš kako mora biti dobar silikon. Ne pričam sad o klasičnom silikonu što u kupaonici koristiš za fuge. Pričam, brate,
o dobrom silikonu. Mora biti impregnirano, mora biti očišćeno, ne smije biti vlage, mora biti sušeno. Ne smije biti nikakvih prljaština. Brate, ludilo živo. A on je to samo vjerovatno ivice polijepio, stavio X na sredini i to je to. Mene to toliko ni ne interesuje uređenje tuđe kuće i neke šta hoće uraditi. Sve me više nije trebao s onim ljepilom, ima jače trenutno ljepilo, jare. Ljepilo bude. Hvala ti Buraz na 5 eura. A o čemu lupanje? Evo uzeo sam i ovu. To ćemo napraviti Bratara misli da je pločicu zalijepio pa udara. okolo lajsne. Sve ćemo Isto ću ti nešto reći, Hamdo, čisto da znaš, jer govorim ti iz mog iskustva. Ove ploče, paneli, ploče kako ih ti zoveš, hajde, da me bolje razumiješ, sigurno nisu ispod 2 metra puta, možda 2 puta 1, 2,20 puta 1,20, 2,40 puta 1,20, to ti otprilike negdje ta veličina. Sad ti iskontaj. Čovjek moje visine, znači 1,90 m. I ti kad se toliko pošteno tražiš, šta tražiš da se uplati? Ovako, Jesse, ti vidio mene da ja tražim. Hajdi marš sa tog njegovog lajva, jeboli ti kemo kujica što imaš. Nekome da nešto uplatim. Aj mater, povuci tu donaciju. Kako se ovo glupostivo? Jel ti mene prvi put gledaš u životu? Ja tražim da mi neko nešto uplati. Pozdrav agresivnoj Zrini. Brate, Jesse, ti mene vidio da sam ja tražio da meni neko nešto uplati. I Jesse, ti mene vidio da sam ja rekao da sam pošten, dobar, ovakav, onakav. O koji imate ti vama džavoba? Vidio, oktobarski džavo, Jebote, brate. dođete, pričate gluposti, bez ikve osnove. Oktoberfest džavao. Ludilo, matore moje. Da majke te povuci, daj tu ta 2 eura svega ti. Ludilo je. Ne mogu da vjerujem ovo. Majke moje, ne mogu da vjerujem. Eto, hajde. Vratimo se na ono što sam pričao. Let's continue. Ovako. Imaš sad situaciju da je to poprilično glomazno. Recimo 2,5 kvadrata. Rećemo da je to oko 2,5 kvadrata. Možemo reći. I... Hani, kako ja ne vidim? Ajno gore, jesu plaštine od drvene? Vid sad ovo. Hani je vamo smajla samo da zna jel ti bio. Pa se čuju kod drugi kažu da prosiš pa dođu da pričaju. Dino... Hajdi marš u pičku materinu otas od tog lajva. Ja samo želim da mi neko Marškam šćenad iz SDA. pokaže nešto gdje sam ja tražio. Daj mi. Prije sam imao foru da kažem planiram potrošiti novac za ovo. Više ni to ne radim jer su to ljudi. Kontaj da je to neko prošenje. Pojma ti nemam. A evo vam dole liste ispod ovih nekih ljudi, pa ako vam se da rad matematika, radite vi. Evo ovako sad. Ono što ja govorim jeste da čovjek moje visine, poprilično visok čovjek, ne može to sam da stavi. I ne može, znaš zašto ne možeš? Prvenstveno zato jer moraš imati libelu, vaservagu, kako god ko kaže. Moraš to držati, recimo, pod konac. Znaš da je to u redu kako treba. Sad, kako tačno misliš da ti to uradiš sa 1,50 m visine? Kako? Baš me zanima. vam pokazati kako to nama da napravi. Vidite li ovo kako je sve tipi tope. Uglavnom, Šta će tebi letvice? Za šta? ostanite u nastavku, gledajte. Evo pogledajte kako to ide, tipi tope. Evo, gledam šta radiš. Ovdje ćemo sada skinemo. Joj, nema ljepšeg osjećaja. Nema, ja sam isto htio reći kad dojde nešto novo za kompjuter, ovako staneš odguljivat sa kutije. Hej, ja i kutije postavljao, žao me bacit. Nego sa procesora, recimo, skinuti ovu plastiku. Ili sa hlađenja, ili... Nema ljepšeg osjećaja. Joj. Evo vidiš, recimo, nisi sam. S druge strane imaš osobu koja ti skida isto ovu plastiku. I što kamera malo nam ne snimi od tu tamo osobu. Vidite kako to. Još ću sam staviti jednu lajsnu. Znači, Gdje će staviti lajsnu i zašto? ovdje sam zalijepio. Hoću da bude malo ljepše, da to bude nešto tipi tope. Nisam htio skroz do zida. Hoću da mu ima malo i bijele i boje i svašta nešto. Sve je to super divno kasno. Nego ja i dalje ne mogu skontat kako tačno ti hoćeš mene ubijeti da si ti ovo sam uradio. Uglavnom, Pa tako što te prvo hoće ubijeti da je pametan, sposoban to uraditi, a onda da je to uradio.
pokušava bratu mu, ne da ga pod Bogom nikom. Ekstra. Moram mladu pitati kad onako, kad sve završi, pa će je zvati, da vidiš, režim ove letvice i moram još Sol se, molim te, ono što smo pričali vezano za psovke, što se tiče četa. Razgovarali smo na tome. jedno odrezati sad letvu. Ako se upratio, što hoću reći? Pogledajte. Čekaj. Šta ti radiš ovo? Danas sam odlučio baš da posvetim dan, znači, poslu, da nešto i ja uradim i da... Sereš da je to došlo u komadu i on je to izrezao i polijepio po zidu. Ja to dođu u komadu. Pa ako dođe u komad, zar nije to za drugu namjenu? Dođu u komadu, visina bude 2,40. Čekaj, ovo treba izrezat. Ne treba. Pa zašto on rezu? Jel treba ovo rezati ili ne treba? Ne treba rezati, to su ti paneli, oni što sam ja ti u hodniku. Što si ti, bratara, to rezu, ako to ne treba rezat? To je u kompletu, brate moj, dođi. To ti obu, što sam ja mislila da u hodniku. Pa zato su oni u rad, zato što si ti mislili, jesam njeđeo tu sliku objavila? Nisam. Stani, nešto bola. ljepšam, da bude sve to tipi toga. I šta sad tačno radiš? Pisat ćete Hamdi, da vam se sviđa to. Ovo da je Ahmed kaže ne treba, to je za... Zar nije ona ploča za izolaciju zvuka? Ja sam mislio da je ono za zvuk. samo ostalo, da je lijepo, da je imitacija kamena, da nije neka mrtva plastika. Možda bi čak i bilo lijepo. Šta ovo radiš ti, čovječe? Kako ja to radim? Ne treba to ni kupovati! A ima plastične, imaju drvene. Ha? Imaju plastične, imaju drvene te letvice. To je plastično. A zar nije za zvučno ono ko školjke, ono crno po jebu što se uzme ono? Ja, možda je do mene, možda sam ja malo skrenuo, a ja u životu nikad nisam vidio ovakve veletice. Da se Ja ne gondam što, brat, to reže tanka, to ne treba rezati, o viču ljude ne treba. režu, da dođu ovako poredane. Pa nemoj tako komplikovat Balkan Community, jel treba sad ili ne treba rezati? Vidite kako je to. Koji je tačno to đavoba? Hamda ga uradio, napravi malo zdiketiju, da to bude sve. Ovo ti nisi radio, znači spreman sam. Zvučni paneli, ej bože, A viš šta? ej. Brat gor, eno, ja tačno, Sad ništa, Idemo dalje, dalje. Brate, šta Tipi tope, nije obično, ti je tu tačno tipi tope? Završi pa ću vam sve pokazati. Evo Hamdi, pogledajte kako sam tamo mlada snimi. Evo ovako. Hajmo sad realno. Video. Da si tamo stavio taj plastični panel kao da je to neko ukras, nešto, pa se odlučio farbati. Čovjek od kuće radi studiju RTL. Pa dobro, John, sad kreću ultra zanimljive emisije, možda reakcioni streamovi ili nešto, ne znam, hoće li bil bratara to ili bi... Radi od kuće, ovo je ruglo mrtvoga. Ruglo mrtvo. Hvala ti Buraz za 2 eura. Evo ovako. Da si ti sad odlučio da ostaviš samo tu sliku kao taj Kako reče? plastiku. I da si možda zid ofarbao drugu boju koja je kontra ovoj, da to istakneš. Aj, to bi bilo okej. Ono čak bi bilo i koliko toliko lijepo. U odnosu na ovo sad. It would be very nice. Ali, brate, I ko ti je, molim te, samo to želim znati. Ko ti je, majke, ti dao ideju da stavljaš, prvo da uništavaš zvučne panele, a drugo... Fehim u AutoCAD-u prvo projekat dostavio nacrt čitav skiciru. I onda vako ćeš ga kaj bratara iznervira. Vako ćeš hine. Da stavljaš ovako ovo. Na šta ovo liči? Na šta ti tačno ovo liči? Na rešetke u zatvoru? Pa dobro, možda to mi je sfora. Meni ovo liči kad dođeš u pošti na šalter pa možeš kroz ono turit uzeti papir sebi. Ne znam, ali meni se čini da ovo baš i nije
Meni se čini da ovo baš i nije ravno, ali eto, hajde. Samo DJ fali ispred Emire, baš tako. Samo DJ sad tu fali. Hvala ti Buraz na 2,5 eura. Samo još DJ da vrti muziku i to je to. Recimo, šta meni... Uzet onu kuglu. Što sjaji u disku da se okreće. I uzet u trgovini oni lapica. I na ulazu čovjek bobe prodaje unutra, uđeš odabereš sobu. Bode oči onako. Ovaj i ovaj. Zar se nije moglo jednostavno uzeti ova dužina ovdje podijeliti na 3? U ćošku zvučnik neki nabaj veliki da otresa. I duha. To je to. Zar nije moglo tako? Što kaže Moonshine, ovdje postoji mogućnost da je ovo ravno, a da je plafon nije ravno kako treba. Postoji mogućnost da ovaj panel nije postavljen kako treba. To na stranu. Mene ovo zanima. Ovaj prostor, sve tri su različita. Zašto nisi jednostavno iste napravio, ako se već radio? Eto, to me zanima. Mare, si zadovoljno? Ima. I šta bi ovo trebalo biti? Pa ovdje gor nadzor, vidiš fino ko ti prilazio će lotka policija naći. More, 8 kamera se more gledat na ovom gor. Onda ostaviš pepeljare, ostaviš paljar. Utičice sam treba ovdje razvezda, more. Šta tačno ovo treba biti neki ukras? Ide izbacivač! Šta si postigao sa ovim? Te sikirom za počera! Onda još posla. Još uradili, ali evo. Vidi. Stani, ti si polijepio ove panele Jujala! čitavim zidovima po kući. Gdje sam re? A imaš problem s lagom u kući. Ma to je njima u očima ravno Rijad. Rijad sram te bilo. Hvala ti Buraz za 2 marke. Stani, ti se ovo čitavim zidovima polijepio. Jedno pitanje. Evo, samo ja imam jedno jedino pitanje. Jesi stao zanimlja tako propitkivati ljude, ljudi žive svoj život na mjeru. Šta će se dogoditi kad pojavi se vlaga? Dogodit će se će prvo nama jebat po mater, a onda za iskadom fejma pa ćemo opet mi morat sabirat. To mene zanima. Vidi je ljepote, hamdaka. Evo, znači ovaj sam zid ovdje uradio, stavio kod prozora, lejsne, sve pod... Ti ovo nisi radio, prije ću povjerovati da je Smile normalan čovjek. Sve pod vaservagu, sve tipi tope. Evo, ostao mi još ovaj ovdje zid, imam da uradim. Zašto ovo nisi do kraja do ivice ovdje vukao? Ne kontam pojent ovoga. Uglavnom, evo sad ćemo i njega snimiti, kad budem uradio snim. Šta ima hamdaka, jesmi se umorio? Eno ti, brate, ne znam kako da ti kažem, ali ta priča da si ti uradio, ti čujem brusilicu pozadi. Čuje se negdje brusilica. Dobre, slušalice. Jest, znači neko drugi radi, lagi, brato, da je on to. Čuje se negdje brusilica, boga. Ma nisam. Otkud ideja da mi reći za ovo? Pa eto, slučajno sam gledao na internetu malo kako ljudi lijepe ove ploče, kako to ukrašuju. Ali nisam ja sam stio sve Ukrašuju, dobro. da zatvorim, na primjer... Ovo sam malo ostavio u luftu. Ima ljudi znaju u Kraševo otići pa ukrašava tako stvar. Da, baš ono... Lufte da bude lijepo, nekako- još ću se tu dorađivati. Brate, mene posjeća na zatvor. Onda će možda neki sijalce vidjeti. Mene na opštinu. Sijalice. Pa ja ti vičem, bratar, najbolje kuglu, onu imaš sjalica, gdje god pogledaš, baca... Prava neka dekoracija, hamda. Prava neka dekoracija lijepa. Uglavnom, A šta će biti kad se vlaga pojavi? To me zanima. Sad ćeš imat novu kuću. Neće se ne vidjet. Sad ćeš imat novu kuću. evo, no, Ja bi da ispravim poštovanu gospođu iz Dinu, to nije nova kuća. Kako će biti nova kuća? Možda je prebacio Fame 60.000, da ni ne znao, možda nas jebe trojicu, a ni ne kontamo. svaki mjesec pomalo nešto uložiti u rad. Eno ti, brate, brusilica tamo negdje zuji. Pa radi čovjek što je u mene brat od taj čovjek. Ko ti sjeće s tom brusilicom? Dekoracija, dekoracija. Imam još dvoja vrata zamijeniti, ovdje imam kupatilo, imam ova dvoja, imam tamo. Molim te Fame za 2-3 vrata u kupatlu, ova vam, tam ona i polako to će na kraju izrast u kuću. I vidiš da si mogu samo prebaciti pare čovječ. Dvoja vrata, četvereš vrata imam zamijeniti. Brate, tebi je smotivije srušiti u kuću. Pa na novo. Ma ne mere rušit, kako će onda mora sve pare odmah prebaciti pa da ne mere tako nas jebava.
Petera vrata i to. Jo, danas nam je ljudi od ovog bilo prašina, onda kiša na polju, malo, ali eto dobro smo uspjeli smo nešto završiti, klijent nekako drugačije. Ima još prebrisat plazmu tu malo prljavo. Plazmu prebrisat. Ja ne znam kod vas, ali kod me se to radi uopće svaki boži dan. Navik ostalo je buto. Kako je se prašilo i veša stvar kako da je se sabralo, treba to sad polako prat. Ali uglavnom fino ti Hamdo, šta je ovo? Kako se ovo tako se slika nekako. Fini ti od okurci. A, ja gledao sam neko baš nešto. Dobro su inače za zvučnu izolaciju. Inače. Evo sad ću vam ja izbliza, vidite kako ljudi. Ima, kažem vam, plazma, nemojte zamjer, treba još obrisati, pogledaj. Ja ne zamjerim na toj plazmi, boga, u meni ima 4K plazma. Fulleva, tipi i topeva, nema kojeg boga po njoj nema od opće. Što da ti zamjerim, imamo svi po plazmu, čovječe, plazma keks. Nit zavdim, nit zamjerim, nit mjerim kolika ti je plazma. Šta si ti meni sad približila tačno? Daj pona da vidimo lajsne spojeve. Kakav je ovo način jebote? Moj da vam se ja priključim ovom videu, Hamdo Ne znam šta bi bez tebe. je da je pokazao kako je kupio ploče, pa smo nekako na kratko snimili kako je Bukvalno, ja vjerujem da je dao pare i dobio ploče i tako kupio. tu radio. Majke, kako se vi možete okrenuti u ovom dnevnom boravku? Doista jučer da vam kažem, malo smo prepuno posla. Prepuno. U koga je veća plazma? Pretpostavljam, previše. Daj spojeve da mi pokažem Moonshine. Spojeve, lajsne, daj da vidim ba. Nisam ni znala Da ti je vidjat fugu. koliko ovakove PVC ploče zahtijevaju znači vremena. Hamdi je rekao da smo gledali Ne bi vjerovala koliko vremena zahtjeva kamen. na internetu, da. Još duže vrijeme sam gledala na internetu i kažem Hamdi, rekao daj meni Hamdi ovo da uradim, ali znate ljudi zbog čega? De tamo da vidim taj spoj. Jesi to ti? Stani sad, Je stani. zapeo za Jel ti ovo spoj. neki silikonovo bijelo sve ovdje? Ma dajte, ba da vidimo jeboga kako ste uradili. Hoćete li proći tehnički ili nećete? Zbog toga što vi ste vidjeli da sam ja non stop na grečenju, ovo ću mi baš zaštititi. I ti misliš da ćete to spast od krečenja i od vlage? Ona misli da će i to i od zatvora spasti, od sudskih procesa, nije samo od krećenja i vlage. Ti misliš da ćete to spast od krečenja i od vlage? Toliko zidove ne moram stalno krećiti, to bilo, šta? To bilo šta? Šta je to bilo šta? Čak sam i čitala da može da spriječi vlaku u kući, pa tako Kad viš da znaju čitati što smo mi pričali, znao mene Seka čitati, zna i Breota i Seka. se nadam. Evo ovako. Da ti objasnim nešto. Ja ne znam zašto ja uopšte ovo radim, zašto samo se ne pukne se smijeti. Zato što smo mi reaktorni smećari, moramo ovako unositi zlo ljudima u živote. A ja njima objašnjavam. Dakle, ti ako vlagu, kako ti u tvojim, ti misliš da će to ovako funkcionirati. Vi ste stavili to na zid i sad vlaga neće doći. Vidi sad problem. Problem leži u tome da vlaga ne ide tako kako ti misliš. Zato će ona sutra ovako kako mi pričamo uraditi. Vlaga će proći sasvim normalno kroz zid. To će zaustaviti da jednostavno da taj miris, smrad te vlage se neće moći dalje širiti. I onda kad postane previše, doći će do bajanja. Jednostavno. Odvajat će se. Emir M! I onda kad sve to grohne, Ispred kuće piše ulaz 1 km, gore okačeno ja, pa imao na tabla šta na klipsu pravio tambril. Falt na 3 eura, da Bog da ti, Allah, dragi, brate moj. Da Bog da ti podario 72. tek ćeš onda vidjeti koliko je to zabavno. Ti ništa, po pitanju vlage si samo napravila se belaj. Nisi ništa uradila dobro. Naprotiv, radila se belaj. Živi belaj. Ali eto vidjet ćeš. Ako Bog da će ovo biti nešto novo što se tiče za nas. Evo, Jeste ono nešto novo, samo brate, vidjet ćeš koliko je to zabavno. jučer smo skoro cijeli dan radili, jučer je bilo toliko posla, trebala sam sinoć da snimim, ali mi je već bilo kasno. Kad sam lijepo namjestila, onda mi lijepo dođu gosti i Ko je došao? onda smo sjedili malo pili kafu, tako uživali. Ma ja, Stalno su znači gosti neki prijatelji, a nije ko u nas ovdje, mi sami živimo, bez prijatelja, bez gostiju. Kako smo se tako mogli srozati odista? brate moj, toko treba. Jučer smo ja i Hamdo ljudi snimili video, mogu da vam kažem, hvala vam svima, malo sam vas nasmijala, ali malo Ja pogledao onaj video. Jučer prije nego što sam napravio thumbnail. Mene je nasmio Black kad je rekao što ti je na glavi. Šerpa onih. Čega si ono rekao? Makarona. Mene to nasmijalo, nisme ti nasmijalo. I ja sam sebi govorim, zašto bi ja ovo radio? Jako malo stvari u životu, jer postoji da ja ne bi radio reakcije na njih, da ne bih radio kao kontent. Jako malo. Ono je jedna od njih.
Ja sam ono pregledao i stao i gledam sam u sebi, govorim šta ja da radim sa ovim. Jebote, gluplju stvar u životu nisam vidio. Ja s ovim svime oko sebe što mi je došlo gledam šta da radim ja sa ovim. Napada me onaj, napada me ovaj, napada me onaj, napada me onaj. Njih je već previše da se to niti ne isplati da sad oni idu najebat. Nego najbolje bi bilo kad bi se roknu. I onda jedno 150 ljudi uopšte ne bi trebalo najebat. Imati mrtvu mater. Malo ste mi pojedini čudni. Znači, Čudni. A što ste čudni, gospođo? ja i Handija što pravimo video, doista pravimo da je ljudima zanimljivo. Usput, ne znam jesam li to gdje rekao, onaj video je pokušaj imitacije i kopiranje nečega što ja mi radio prije 10 godina. Pa nemojte džaba imitirat, ne merete 2 malaona pregleda dobit i 50.000, ima na jednom 62.000. Znači, u principu čak i od način oblačenja. Da se nekad i ne smijemo, pa ima tu i nekad Boga bi bude i suza i svega toga, ali hajde u video. Nemojte plakati, što ćete plakati? Nemojte drečat seko tako, cikoća drečat. Vi ste najjači likovi na svijetu. Malo kasnije da vam kažem. Ove ploče smo ja i Handija striktno izabrali, bilo je u FIS neka akcija. I izabrali ste čekaj, bola malo. Stani. Nije ovo, učinim se da sam vidio ovamo ivicu da se može vidjeti, ali mislim da je to od ovog hepeka, učinim se ivica, konta daj da vidim fugu. Inače, ne znam, ploča košta oko 55 maraka, nismo silikona kupili dovoljno onoliko koliko treba, ali... A koliko ste vi platili ako je na akciji? Znači, otprilike da, 20-25 eura dođe jedna ova pirampada. Kupili smo, znači, naknadno. Uzeli smo bili, ja mislim, 5 ploča, tako da smo iskombinirali Ja čekam da ona krene srat. ploče i ove ukrasne daskice. Ukrasne daskice. Dobro. Ako vi tako zovete, dobro. Ove ukrasne daskice, ja mislim da mogu duže da traju. Sad možda ćemo biti Brate, ja ti lijepo kažem, čim taj zid uđe vlaga u njega. Ne, pričaj ti o trajanju koliko god će sliku neće držati. malo neobično. Ja sam to nekako, u stvari nisam ja improvizirala, Hando je tu. Šta si ti radila, izvini, molim te? Možeš lijepo, samo da... Improvizirala, nemojmo se ovako smijati. Ko improvizuje, ja ne zna to reći. Nemojmo, molim vas, braćo. Ponoviš ako može. Ja sam to nekako, u stvari nisam ja improvizirala, Hando je tu. Improvizira. Dobro, lijepo kaže. Ja sam to nekako, u stvari nisam ja improvizirala, Hando je tu. Improvizirala, pretpostavljam da želite reći mlada damo. Mlada, uvažna, poštovana, odista Na dama. ovaj sit smo išli ovako ovaj dio. Šta ste išli, na koji dio i Išli šta? na Korića Han i Fora sad, onda šta ti probaš reći? krenuli. Stavljali smo ove ukrasne daskice, znači, ali smo i lijepili. Uništavali panele? Gore ono porodca ramul, ja ću tu naknadno, znači, kupovati ramove mali i slikice ću odraditi, ali tu... Hoćeš hudo sad, pošto je 8 giga rama poskupilo do neba. Stari bola malo. Ja bi zamolio brata kompleksaša ako more da ih nacrta. Onako, brat u mene, brat, da piše do bratara, sestrata i dječica oko njih. Hoćeš, brate, molim te, meni zaduš. Nemoj se smijati tako. Hoćeš mi reći da vi, metar žilet i tebi u njemu, stavljate gore na visinu vaše slike i nadate se da ćete ih moći vidjeti valjda jednom, jel? Ne znam, ja ne znam šta je u vas u glavama, ne želim ni znati, jel? Ali znam da sigurno niste normalni. Danas ne mogu, danas sam baš odlučila da vam Jest u mene bratara normalan, jest. I oni sestrata, ja nisam. pokažem kako smo mi to uradili i odradili ovdje porodca nam. To sam vam već jednom pokazala, moje Handino. Brate, da bi ja ovo stavio u kuću. Prvo, pogledaj ti matere ti printa. Pazi, pa niste mogli ovo okrenuti nekako, joj. Allahu jedi. I od naše djece i mene. Ovo je komoda, znači ona koja je konstantno tu kod mene, koju sam ja... Nije konstantno, nego si je tek nedavno kupila. Ali dobro, ali drži konstantno da je tu u mjestu gdje se nalazi. Konstantu održava, uvijek je tu od kako je uzela. Ovo je sad mi smo sad... Daj mi fuge da vidim, pa daj mi spojeve da vidim. Jesi stao fuge da mu je vidit. Če su lajsne? Eno, lajsne hoće isto. Nekima izgleda kao pravo, Ne izgleda nikome kao pravo. nemam pravog cvijeća u kući, jednostavno ne uspijevam i zbog toga ga i... Pa, Mlada, daj fugu. cvijeće neka treba zalit, zato ti ne uspijeva. Evo mi se Kasper the Friendly Ghost se subscribe-ovao. Hvala ti duše.
Ko si ti, jesi ti duh ili nisi? Ja mislim da jesi. održaje niti bilo šta ne kupujem. Gdje li je duh sa sjekirom? Znači ovo je svi su tako da... Sad sam nešto vidio. Panel je zapravo portal unutar dobra djela. Brate, ko da je Minecraft, jel da? Ono s jednog mjesta na drugo. Gledaj sad ovo. Vidiš li ovdje ovu ivicu? Vidiš kako ovdje nije poravnata. Treba biti. Ljepše izgleda. Eto, samo da znate. Emre, hvala ti na 2,5 eura. Idemo dalje. se urađeno to da bude malo dekorativno. Don, hvala ti. Don, digne don. Hvala ti na subscribe-u. Sad ćemo... Dižu nam dron. Gledajte sad ovaj zid, pošto mi se ovaj zid najviše... Evo, gledam taj zid. Okreni mi, neću ovako jabole. Ne može, mene za... Okreni moj broj! Ti živ... Nemoj da bi kome zvao. Jebat, jel? Dođi ovdje da vidim ovu ivicu. Ovdje. Da vidim kakav ste spoj napravili. Jeli šta mi zvoni sad? Što nisam gasio telefon, to je neko dobro pitanje. Da vidim ja... Jeste li stavili lajstu, jel po 45, jel to ukopljeno? Daj da vidim, Bora, pusti mi ti tvoju priču. Daj da vidim kako ste uradili. I znate kako se mene nezgodne dešavaju. Ja sam Dešavaju. Krajiš ti, hvala ti za subscribe. takav peh, znači čim okrećujem, ja ne branim niti jednom djetu, niti bilo šta. Prošli put kad sam okrećila, zato što mi se desilo. Znači, ne pravi seka moja našoj djeci da znamo, nego svojoj pravi. Od te ploče što ste za lijepo. To nije za našu djecu, da u mene dijete, kad ustane, vidi, kažete mi. Teta, izudi ploču, nego ono je njezno i samo od djeci. Odo piše smajle, jel te bio. Dijete tu je bilo i pilo sok, znači Da vidim, molim te, šta se desilo? nije moja, ali nije ni bitno. Pilo sok i kako je sad oni početovi, vi znate kako su lovotne, i kako je sad onaj sok pao napolje, i onaj sok je skroz došao po glavoni polom. Pretpostavljam da je pio Coca-Colu, jer jedino logično u tome svemu što ima jeste... Adan Haski, šta si ti iz din stao na žulj? Ja znam šta je, znam tačno šta je. Nisam siguran da li bez Adna da to trebam govoriti, ako on bude htio da to vama kaže, on će vam reći, ali ja tačno znam šta je i zbog mene. Zbog mene. On ako bude htio, on će vam reći, ali je zbog mene. Uglavnom, idemo dalje. Zato kažu Hando, ako ostane ploča, ono koliko smo kupili, planirali, hajde ko uradi ovu. Kažu, Ako si kupila onoliko ploča koliko ti treba, kako će ti ostati? Mogu ti ostati okrajci ako si to nešto pilala. me kako ćemo, pošto je bilo malo Baš. Čak je ključen. Neko od tvojih moderatora zajebava. Vjerovatno savim. onda smo uradili ove dekorativne, znači da to bude malo lijepo. Neko će... Baš izgleda, ne mogu ti opisati, izgleda kao zatvor jebote. Adan je tu klirao, nisam ga vidio. Ne vidim ljudi, pa vidite koliko je poruka, pobogu. Šta, dam pojma. pričati džiđavo ovo ili ono, ljudi, ja znam da je nekome džiđavo ili nešto bilo. Šta ti je, brate moj, džiđavo? Meni nije džiđavo, Šta je džiđavo? Meni nije džiđavo, meni je nešto bilo. Kič. Kičavo, jel, kako li već? Malo je svakako znate kuhinja. Ima onaj kanal Kitchen 24. I gledajte sad. Stane, bola mene. I ovdje sam uradila do kamina, pošto neće sad kamin piti, tako da sam uradila do kamina. Ovdje u kuhinji. Samo jedno malo pitanje. Ako ti je ovo odžak, ja pretpostavljam da je to odžak. Tu da se furina prikopča. Da li ste stavljali silikon otpora na temperature? Yes. Znaš, fora je sa silikonom gdje treba poseban silikon koji ide gdje je toplo. I sad odžak, to će se zagrijeti, naravno. Da li ste stavljali taj silikon? Izvinite, gospodine uvaženi, da Bog da ti Allah, dragi, podario od Boga pa naniže i nadalje. Nedim 66-10 € za jednu rođendansku pivu živu. Sutra je rođendan, sutra šaljte za rođendan ovdje. Baš me zanima. Svakako, ima svuda složiti toga, znate kakav je, nisam uspjela sve ni uraditi, niti stigla, niti... Kad sebi kapicu i tortu namontiram u chat GPT, bit će najveća torta, Jasmina iz nje izlazi. Motorku, joj ideja čovjek. Bilo što jednostavno, nemam ljudi vremena, ne mogu se da... Nema žena vremena, ma kakvi. Šta je momačko večer, nisam ni imao, jel momačko se to zove? Kakvi. Stignem, znate što mi se desilo, mi smo prvo ujutro Šta se desilo? Ajde recimo šta se desilo. uradili i ajko tamo ovaj dio ćemo sutra. Kažem Handi, hajde koga ćemo dio sutra, ovdje ja da malo neko odmorim, da uradim, znate, prašina ljudi, znate kakva je prašina. Pa sad si rekla da nisi podisala prašinu, trebaš sad plazme i svega. Ima sad OLED.
Samo da ti kao ima OLED. OLED monitor, konta sebi kupiti na Bog da. Tamam što, hajmo nešto što čovjek uradi, prašno se skupi, hajmo i ovo na nego. Hajmo neko sad odmor, malo pop kafu i kotali smo se sinoć u Pavtu. Međutim, kažem vam došao sam gost i nisam. Ko je bio? Ko je bio? Naravno da će biti sutra rođendanski live borba protiv fašizma. Vidi 222 lajka ko na banci nekad. U stara, dobra vremena. Hajde neko onda kad smo krenuli sve, kad smo ovu prašnu te što sam slala, opet prašna, rekao, završi ovaj dio i onaj tamo da više nemam danas, imam oblizak fino svijetu. Tako da, ko bude doista radio, ove ploče možete zakupatila za kuhnje, imate sa podom. Ja iskreno ne bi nikome ovo preporučio da radi. Najiskrenije. Ja bi radi rekao, sačekajte ljudi, nemojte trošiti pare. Sačekajte još malo i kupite ili imitaciju kamena ili baš pravi kamen. Uradite ga na ljepilo i ko bombora. Iza nas Dobre. stoji konobar, tacnica. Poslušajte se, dragi gosti, po tacnije. U Mačkića 1.20. Sve Mačića nam donio pokliku krule, nama što je Mače donio. Recimo, ja bi tako uradio. Kako ko želi. Ako ima neko taj snimak da pogledam da čujem šta se bljuvala, pozvao sam čovjek koji gleda sve posla. A to ima, rekao sam ti, čuli smo se, danas smo pričali, poslaću ti neka vidim, kad pronađem to. Imam snimak, sam ga moram misliš, pa ću poslat. A što se tiče zašto Adnana, ona proziva radi mene. Znači to je... Ado, ako hoće da reći će vam razloge i šta se dogodilo, jer neću da govorim bez njegovog odobrenja, ali radi mene. Radi mene, znači rekao sam. Preža me ovda! Ja sam onako detaljan radi chat GPT-a ultra realistic image, nisam ja detaljan radi... Tako da... Mi smo još u planu da uradimo sad trenutno, ne, tako ćemo svaki mjesec odvojiti neki dio novca, ulagat ćemo u kuću, da li ćemo... Interesantno je odvojim svaki mjesec, sad novac. Sve što zaradim odvajam za kuću. Jer trebate, brate, To su obstrukcije na poslu, da znaš. i živiti, jesti, i ako hoćeš nešto kupiti. Vani, pa ćemo onda ako bude inšala oko kuće, pa ćemo za sprat ako bude, sve ćemo jedno po jedno. Ma jeste, brate, oko boda do 2047. tamo. Znate, ne može sve odjednom, doista ne može sve stići, nego mjesečno ćemo odvajati koliko možemo, da se ako bude do zimi. Kakve skiri obeč, ovisi gdje, šta, kud, kako. Kad god pogledam, gleda u mene. Pa mi plaćamo stan od Haman 80 kvadrata, skoro 700 eura, ali to su stanovi za ove državne službene. Sve pitaj, sprati oko kuće, ali o tom potom, uglavnom ćemo pokazati. Hanto jučer... Pokaži, jedva čekam da vidim šta ćeš. Samo što, brete, meni to sad izgleda ako da sam u zatvoru, i da gledam kroz jedan prozor u zatvor. Bar meni, sad možda je do mene. Meni bio malo smiješan, znate, ja se ovo nisam petala, jer ovo želim da radim. Znate zašto, ovo je mnogo pit. Dodat ću samo na tvoje burasko, god je dobar s tobom i Lamir, odmah mi potican dušman. Pa vidi, Adnane, Ništa, nastavi, bratara. Tehnički poteškoća. Očepio sam malo i dobro je nije ništa. možeš u životu biti dobar sa 2 smrtna neprijatelja. Sve dok ti se ne odlučiš sad sebe umiješati u to sve. Ali to niko ne razumije, znaš. Tako da, ja znam, evo, ne znam, kažem, samo onako vam bude htio reći šta su oni pokušali raditi, to nek vam on kaže, ako želi, mislim čovjek vjerovatno i ne želi pričati o tome, samo ću reći da ima jako veliki problem sa tim što smo ja jedan jako dobrim odnosima. To im je veliki problem. Plivo i onda nisam se susrećala s time, ja kažem Hamdi, hajmo ga... Baš evo neko napomenu krećenje. Ja nešto razmišljam sad, kako bi ja ovo krečio. Znači, ti sad svaku ovu letvicu moraš posebno... Dobro je sve. Pazi, svaku moraš posebno izolirati da možeš ofarbati to između. Znaš ti koji je to posao? Bespotrebno. Pa dobro, možda bratara tako voli. Tante je. Meni za običu što se tiče toga, vi radite, kad treba čisti, ja ću doći, ja radila nešto po sobama tamo i nisam čak mogla ni prolaziti. Kojim sobama? Zar vi imate više soba? Sve smo zakačili, znate kako? Jeste, stvarno ja ne znam kako nemate klaustrofobiju, čovječe. Ja u svaki neki čošak gledam da nešto stavim, eto tako. Vidim ja, i to inače nije dobra stvar u životu. Pa sam, prostora koliko imam gledam da iskoristim na najbolji način, definitivno. Ne, ti gledaš prostora koje imaš da iskoristiš na maksimalni način. Trpaš toliko stvari bez ikakvog smisla. Mi se ovo sviđa, a što mi se sviđa da je odrađeno onako po mom ukusu, jer ja inače volim šarenilo. Super, ali to šarenilo što ne izgleda dobro. Ali... Ma ja se valjda ne bi ni petio, jebe mi se kako će ko sebi preurediti kuću. Ja bi se petio samo kako ću ja sebi preurediti, kako meni godi, šta ja hoću, ali tam nek sebi štimađi ko šta hoće, kako hoće, to mi je. Te otvori malo.
nekako sam u tome, volim te šarene boje. Kažem, znam da će biti komentara kića ovo ili ono. Jeste, nema ovo ili ono, zaista jeste. Ne moraš dalje. Moja kuća, moj izbor i ja ono što se meni sviđa. Ali digni i to, ne mere. Jeste, ali Ja ti kad znam. to objaviš na YouTube, onda mi imamo pravo da ti komentarišemo A? to. To i radim. Boja je bilo razni, ali ja i Hamdo volimo ovako šarene boje, tako da smo ja i Hamdo. Šarena boja ne postoji. Šarena. Postoji šućmorasta. Najbliže bi to bi bilo vjerovatno dugin, neki stil. To što ti gledaš tamo na to je samo sklop boja. Znači imaš više boja na jednom panelu. A šarena boja, to od cara ne postoji. Ja ne znam gdje to ima, ali ja do sad se nisam susretao sa tim. Hamdo izabrali ove boje. Da se sad malo osvrne, vi ćete mi pisati u komentar da li je Hamdo odradio ovo kako treba. To Hamdo nije odradio, nema teoretske šanse, jer su više kratak za to. Da li se vama sviđa ovako dekoracija u vašem domu? U mom domu to nema. Ja ne bih se niti nametao, ja da sam sad nekakav savjetnik za to uređenje domova, za ovo, za ono, onda bi se ja nametao, predlagao, a ja se na to niti ne bi nametao. Ja sam ovako tužilaštvo za protiv krađe para i to. A neće nikada biti, ja sam minimalista. Ja što manje stvari, ja sam sretniji. Tako ja inače volim. Da, tako funkcionira, ne volim, znači previše stvari, a pogotovo ne volim kičavo bilo šta. Ja te volim jednobojno nešto, crno, sivo, bijelo. Ja sam ti takav tip. Možda i vi planirate da radite. Ne. Ja ti ne bi niti rekao šta planiram da radim, da ti Fehim pošalje 85.000 maraka, sutra ti to uradiš, reći ja te kopiru. Hajde, maš! Jednostavno, kogod bude uradio, doista se neće pokajati. Hoće. Nadam se ako bude da se neće ni ja pokajati. Hoćeš. Što je najvažnije, smanjio mi je veličinu zivljova za krećenje i manjak vlage. Znači, ako ništa To ti nije To ne rješava vlagu, dobro si joj i krenuo rijeta i rekao sad. smanjilo manjak vlage, ti si samo vlagu zatvorila. Eventualno ćeš doći u poziciju da se samo otvori. Kad dođeš, ja ti stvarno želim puno sreće. više važno je način svijetnije stalno tebi. Jer Hoćeš. i krećenje ljudi zahtjeva i vrijeme, i ruke, i upor, i na primjer treba to sve i okrećati slijedeći opet, sad uvijek je nekako to krećenje za novesle, ali ne može čovjek gledati prljavo, bar onoliko Pa pretpostavljam da se postaviš na način da ne praviš nešto prljavim. koliko možeš da uradim. Jes da kažem da zahtjevu vremenski, eto jučer smo ostali doista cijeli dan, pa čak Super. I šta sad? Mi trebamo biti ljubomorni na tebe, jel? Valjda. i dokaz smo sa sinoću da to se skloni, da se obriše, da se uradi, ali doista sam zadovoljna. Jučer smo napravili ljudi video, Napravili ste video jučer, jeste, rekao sam da vam je totalno bezveze video. Neuvjerljiv je. ja i Hando o stolu i stolici, o to vam neću puno otkrivati, to će vam Hando otkriti, ali uglavnom Dobro, glavno dao vam je neko pare da kupite stol i stolicu. To... U principu, gledaj kako to ispadne sada da ste vi jučer namjenski napravili taj video da bi vam neko dao pare da kupite stol i stolicu. Jel sad ja sam opet znači izvaran da sam sabirao za 100 stolci i uzeli od te ploče? Što mi je malo onako jadno. Inače da protiv ovakvog supporta davanja, ko vam donira, Aj, samo živo. donira, zaboli me badupe. Ali je realnost da je malo jadno. Da onako se postavite, daj, ne dam mu žena, pravite skeč, a hoćeš stol i stolice. Pa radije reci želim stol i stolice. Hoćete li mi kupiti? Iskrenije je. da vam se pohvalim. Pa rekli su! I ja zado se sinoć sakupljat, pisat i sad opet ja izvaran. Sramote jedne. Handi i naš jedan prijatelj, naš brat se javio. Marko Polo, samo eto. Da, mislim, glupo, samo eto. Glupo je, znaš, ovako. Tamam da pocrkaju hejteri nije Polo da boguje, ali eto, haj nek bude Polo. Ova priča i to sve. To je stvarno ditinjarija živa. Tako da je Hando ipak uspio u onom. Iako ja sam bila tvrdoglava. Jel ti, majke, ti stvarno mislim, ja znam da ti svoje te ljude tamo smatraš glupim. Svjestan sam ja toga. Ali Boga ti, zašto smatraš da su svi ljudi onda glupi? Mora. Ja znaš, ono jučer, taj čitav video je bio fora na Vlakuša. Da vam neko da pare da kupite taj stol i stolice. Očito je efikasna. I mi dali, i savjet gdje sad? Ljudski, Gdje su? Stolice. normalan. Najnormalnije što može biti jeste nemojte se dugoročno nadati tome. Rekla sam je, nije ćeš dobiti ti stol i stolice i Boga mi dobit će Hando stol i stolica. Dobit će, to je normalno da će dobiti ja 3 dana ovdje s pameti silazim da dobije. Wow. Jebote, nebesa više. Više ne znam da li bi sabirao, ne bi li sabirao.
Bosankistanac 5 eura i ja isto jedem te Nutella biskuit ko da se znao samo ja sam mlijekom. Ma ja na akciji danas uzu. Ne bi nikad dao 6 maraka za jedno, nego 2 dojdu kese za 6. Hajde biži šuti, rekao. Jel trebamo mi biti sad ljubomorni? Ono, jel trebamo se osjećati, jel sve se trebamo loše osjećati? Jel treba biti ljubomoran na to sve? Jer će dobiti 100 stolice. Jer ja sad trebam nešto iz nekog razloga, šta ja znam, osjećati se loše radi toga, biti zavidan, šta li već. Hando pokazati kako je to Hando kupio iz svoje stolice pa će sastati šandrvan, boga mi. Šta će on pokazat? Ja vam pokazujem 3 dana narodu kako je kupio. Da neće opet šta nalaga da je drugčije nekako kupio. A sebi strpat pare ove što ja vam sabirem. Znači njemu se želja ispunja. Normalno da mu se ispunio da sam Djed Mraz bio prije rata. U principu šta nam ti želiš reći jeste da kad vi kažete nešto, ljudi koji su tu uz vaš kanal ili suportaju vas, ispunjavaju vama sve želje. Sve. To je okej. To je sasvim okej. Ali ono što meni se tu ne dopada, ono što mi je jako odvratno, jeste način na koji kažete nešto. Šta se meni tu sve ne do... Ali dobro, ja to vremenom saopštavat, neću ja to odjednom Fehimu. To je jako odvratno. Znaš, ono, nećete direktno da kažete nešto, ali ipak hoćete kroz neki snimak. Ma čovjek gleda ga čita vrijeme, mrt. I onda kao vi se šalite, neka fora, ovako, onako u principu tražite. Što mi je bez veze. Bez veze. Jadno je, kukavički je. Ne znam što vam to treba, jer je glupo, tako da. Treba im, kad bi nas povukli jednog, dvojicu, trojicu, dovu, treba im. Jogi, ja radim reakcije na njih zato jer ja volim raditi reakcije. Ja nemam apsolutno nikakav interes da tjeram Hajdi mršu pičku maternu sa tog tam kanala i ljude od njih. Meni to nije zanimljivo. Nije mi to fora. Što raditi? Ja ovo radim radi mog kanala, radi onoga što se meni dopada. Ja vidim da je nekima krivo, neki se osjećaju zašto nama strada. Ja je sabirao jučer za 100 stolice, danas mi krivo što je uzela ploču. Jas mi krivo što si rekla da treba za stolice, što nisam rekla za ploču hoću. Daju, zašto nama... Mene iskreno zaboli dupe za to. Da pusti sebi live-ove nekad, pa vidi imal da nam je krivo što vam daju ili ja vičem da je još. Prvenstveno jer ja sam isto youtuber, isto kao i vi. Imam svoje suportere, isto kao i vi. Tako da, šta bi kome trebalo biti krivo? Zdravima šalju ljudi. U životu... Trebalo bi. Jer ako ti bude krivo, onda će narod vidjeti da ti je krivo. I onda će narod reći sebi u glavi, hej, vidi ovom čovjeku krivo kad drugi čovjek ima. I onda ne mora niko pucat, brat. A mora. Mora. Trebaš prvo da budeš čovjek. U život prvo treba da budeš normalan. I treba da budeš insan da bi nešto zaslužio. Prvo, ja uopšte ne vjerujem Vi nikad niste bili insani i tako ste zaslužili tu ploču iza leđa i od da sjecate tamo te akustične ploče. u stav o tome zaslužiti. Ja u taj stav ne vjerujem. Recimo, čovjek koji je u jednom momentu naložio sa $20 miliona, čini mi se, vatru se zvao Pablo Escobar. Samo ove Najveći drogarske dealer priče. drogom ikada. Čovjek koji je, čini mi se, $4 miliona dolara mjesečno trošio samo na one gumice za vezanje novca. I ti meni hoćeš reći da je taj čovjek zaslužio toliko bogatstvo i toliki uspjeh time što je ubijao ljude, prodavao im drogu i bio jedan najzloglasnijih kriminalaca ikada. I hoćeš mi reći da je zaslužio to. To zaslužiti, ja u to ne vjerujem. Uopšte ne. Tek onako ne može niko ništa da dobije. A sad ću vam reći zašto. Da nismo... Prvo i osnovno u životu, Ja s pamet se skinu da ti objasnim kako tačno si ti dobila i da to uopšte nije tek onako. Ti meni sad objašnjavaš da to ne... tek onako, definira mi tek onako. zaslužili. Vjerujte ljudi da ne bi ovo bilo ništa. Ja sam vam to rekla bezbroj puta. Ja bih volio da mi vi pokažete jednu stvar u životu da ste je zaslužili. Pa pričao je danas u live-u da je pomogao ljudima ko što mi nikad nećemo, ko što nikad niko neće. I valjda je time zaslužio. Kako ne slušate tako kad čovjek govori s čime je zaslužio? Čime? Evo i mi koji nas prati i gledate, znači ja sam rekla koji želite, na primjer, te neke poklone, mi svaki mjesec odvojimo sebi neki dio novca da iskoristimo u svoju kuću. Lako vam je tako kad vam je niko ugasio monetizaciju od mojih donatora, nego od tvojih ugasili meni. Lako ti je tako sprovoditi se sa našim parama. Hajde, ma. Ja svaki mjesec odvojim svoju čitavu platu. Gaming, hvala ti za subscribe. Ja odvojim svaki mjesec čitavu svoju platu za moju kuću. Znači čitavu, svaki cent boži. A ne tek neki dio.
Svaki cent Boži. Tako da, Nismo ljudi izašli negdje da odemo u noćni provod ili bilo šta, mi nismo vi ne smijete izaći u noćni provod. Kako ćete izaći Seko kad vas mrzi sav svijet, bedula, sav čovječe Boži. Pričam sa Vazom, samo da nismo na poslu, ba, to bi se tu krv pišala, ba, kaki bakrači, kaj. Ja sam već jednom to objašnjavao. takvi ljudi, mi gledamo svojoj djeci da ostvarimo nešto, da imaju, a i Boga mi nama da je A našu djecu da pobijete po kući i sve nam po kući da pobijete. Hajdi, maš ovdje. Recimo, šta ste im do sad ostvarili i vaše djece da će imati? lepše ugodnije u kući, da je čisto, da nekako kuća diše, jer svi mi volimo čistoću, evo ja prva, ja Dobro, Pošto ste u takvom pesinluku ako volite čistoću, draga Seko. super, volite čistoću, a kakve to veze ima s novcem? uživam u čistoću, uživam u stvarima, kažem kad mogu doista da promijenim, kupim neku stvar, ne mora to biti skupocjene stvari, ja nisam na te skupocjene stvari, ni, znači apsolutno se ne... Kako nisi Seko, a nakon nam poturaš da je ko fol u tebe skupocjena stvar, a ti ni, pa ako nisi nemoj poturat, tako. Meni je bitno da je Ja ću ti nešto reći. Jesi, ali ne možeš. E, to je kvaka. Dok, ja ću za sebe reći, ima postoji... Kad bi znala liferovat Jasminku i liferovat čovjeka svog, pa da se ona i Fehim spoje, znala bi i mogla, a ovako samo znala. ljudi koji me poznaju puno bolje. Ja sam toliko operiran od tih skupocjenih fazona i toga svega. Jel da je dobar gromobrat? Da mene to nikad u životu nije zanimalo. Stvarno, nikad nisam volio te marke, nikad nisam volio ta nekakva sranja. Mislim, ono, to je neka furka. Šta li je već? Meni to nikad nije bilo. Da meni sve što je na meni, u 95% moje odjeće ti je kupljeno ili na Shine ili u Kiku. Ja ne volim te stvari koje su skupe, nikad nisam volio. Radije ću dati pare za dobar kuler, nego što ću dati za majicu ili za šta ja znam. Nikad to nisam volio. I mislim da se to nekako može i primijetiti na meni. neki detalj da se promijeni, da li to šolja, čaša ili bilo šta, meni je doista. A recimo, vidi kako je moja žena smo malo, kako smo mi totalno drugačiji po tom pitanju. Evo recimo te sitnice, to god su funkcionalne, zašto bih ih mijenjao? Zašto bi ja mijenjao šolju svako mjesec Zato što Fehim ima bolju i skuplju i ti nemaš i jadanci koji ja. dana ako je funkcionalna? Zašto bi ja to radio? Mislim, imamo 50 šolja, šta ja trebam kupovati još 50? Treba. I to zlatni. Totalna glupost. Ovo Hamza, jedno vrijeme ja sam htjela, onda je Hamza ovo odbio, znate. Bojio se da ovo ne povuče i vlagu stana i onda iznutra da to... Kako će to tačno... Pa Boga mi je povukao vlage i sa vana i sa unutra. I to kad i kad. povući vlagu s vana i vlagu iznutra. Da samo to zanima. je napučeno ili još gore. Jes napučeno. Ali kada smo se malo posavjetovali, pitali pametnije školovanje ljude, što kažem, Pa Seko, bukvalno svako je od vas školovani, ako imate samo 5 razreda. ali mogu da vam kažem, Dobro, možda Fehim nije. jučer je perfektno ljudi ovo radio, znači Ja to opet kažem da to Hamda nije radio. precizno, on bi to još nakitio, ja bi još ovo ovdje stavio, falio ti ovo ovdje, sviđa se ovo ovdje, ma hajde ko Hamdo, bola radi šta hoćeš, kako To je sve super. Ali Hamda to nije radio. Ba. to tu radiš, sam nek se vrti nešto. Vi svi znate da ja volim da se to samo nešto dešava, nije bitno šta se dešava. Mi znamo to. Tebi je bitno samo da se nešto dešava, da li to bile laži na nas, da li to izmišljote. Samo nek se nešto, idi mi kišobran prisloni, samo nek se pita neko šta će i kišobran tako. Znači, bitno je da se nešto dešava, ali nije bitno šta se dešava, što je teški paradoks. Ja volim da je urađeno i unutra i vani, opet kažemo onoliko koliko mogu i vremenski stići, jer čovjek nema nekad vremena ni za sebe. Već sam vam govorila da me boli hijđa, hvala vam. Nekad nema vremena ni za sebe, a svaki dan ima za nas poklep izbacit vremena. Kako tako ne znaš vrijeme organizovat, čeče? A šta ti bi majke sa ni leđima? Jesi išla s nešto doktoru i odjednom ti ta leđa ne bole? Što li? Malo ste Andi rekli, Ja ti vičem, gledao ja video. Došla žena doktoru, sa čojkom. On je prigledu. Vidi sa bebom sve u redu. Viče čovjeku, haj ti zid dok ja do prigledam. hajde Hamdo, peglaj, ma joj nije ljudi dotok, to ti je nekako, valjda i nahlade, svega toga ima, ali hajde to nije ni bitno, leđa ću proći. Pa bitno je da si napravila video da te bole leđa kao clickbait i onda se u tome video opet srala i šta ti znam. Posao uvijek ostaje posao, mi svi imamo svoje svakako onako kako to dolikuje. Znate što mi se sviđa kod vas, što vi volite kupovinu nekih stvari u kući, Kod koga vas? Pretpostavljam da misliš na publiku. a mi to često radimo.
Da, radite često i bacate novac bespotrebno, glupo živa. Volite kupovinu posuđa, suđa ili bilo čega, volite ovako nešto da se dešava, uređivanje kuće, doma ili tu, evo danas smo malo Veliki pozdrav uvažnoj poštovanoj gospođi državi, kao i ostatku gospođa. promijenili, nadam se ako bude da će vam se svidjeti. Ja mislim da ovo od 100 osoba sviđa se 10. Meni se doista sviđa, jučer mi se Hamdu umorio, tako da ću ga danas poštijeti posao, onda ću ja preuzeti Vidio sam da se ga poštedila pravo posao. Kako si ga poštedila, već taj čovjek isjekao, polijepio, pripremio. Kako si ga poštedila, poslabo ona. današnji posao. On je jučer radio, ja ću preuzeti danas, iako kažem neću ovo raditi, ovo ne. Planiram ako Bog da možda tamo poslije Bajrama sljedeći mjesec da radimo dnevni i djece sobe, ali I Fejme, molim te, nemoj trošiti. Maida, 1709, 10 eura šalje Ismaru Ilmi za čokoladu. Hvala ti zaista, Maidice, na čokoladici. Nemoj, Fejme, trošku se izdavat, treba će za sobe da priuređuješ. šta ćete sad raditi u dnevnom, vi tačno? Pošto pretpostavljam da to gdje sad sjediš, to je dnevni boravak. I šta ćete vi tačno sad tu raditi? vidjet ćemo o tom potom. Uglavnom što god budem radila, nekako ću vam kroz video pokazivati. Da li će tu biti Znamo sve koje ćeš kroz video. Dobro, super, taman. ova boja ili neka druga, tu ćemo da vidimo. Uglavnom imamo u planu ako Bog da uradimo. Dobro. Ok, sve je to divno, krasno. Samo me zanima šta ćeš još tu raditi u dnevnom materiju. Ali Čuj, more se tu nanijeti, šta god je Fejmu viška. ja u životu ne volim ništa da planim, nego onako da Ne voliš da planiš. Šta ti je plan? Planiraš? ide sve svojim tokom, da se lijepo dešava ili to nešto onako. Uvijek volim jedan mjesec, znači kažem kad god mogu svaki mjesec nešto da odvojim bilo koliko, znači u kuću svoju, Ja tebe kažem, ja u svojoj kući svaki mjesec odvojim sve. Jel da je sve koje fajn imat platu tako da ti je niko nije da moraš tako odvojiti? Jel da je to fajn? Para što dobijem kao platu. Ode sve u kuću. a šta god čovjek u kuću kupi, da li je to električni ili stol ili komoda ili A zamisli sad neko ti ukinuo platu, ništa ne kupiš, čovječ. tabure, nije bitno ljudi, bitno je da se u kući nešto dešava. Znači, u tvom mozgu tebi je normalno da, recimo, svaki mjesec kupuješ električni šporet. Pa dobro, možda Fejm ima u špajzu jedno 10 šporeta, stoji mu onako, staji. Želim vam baš stvarno na veliki uspjeh u životu da se skućite sa takvim razmišljanjem. Ja isto, bratu svom sestratare, bratari Fehimu, Jasminki, Tabureu, što više sreće, želja. I da čovjek misli na život. Jer kada čovjek samo gleda od danas do sutra, da mu dan prođe ni u što, da se samo kaže nije ništa, ne mogu ja ništa ostvariti. Jesi li vidjela Seko kad smo ti pričali? Da to nije od danas do sutra, da se ne mere živjeti od danas do sutra. Sjećaš se, da li si ti to gledala, da li ti znaš uopšte da smo prvo to mi tebi pričali. Malo je cringe to slušati da, ako nisi čula da smo mi tebi pričali, ti sad to nama, malo to cringe. Evo moram da doista pohvalim Pa, Boga dragog, zaberi ovo, ne samo šta si ti htjela reći. Nego te majke ti objasni nešto. Da razmišlja čovjek od danas do sutra govori žena, A viče za YouTube da je od danas do sutra, kamoli ona da je čovječ, kaj nismo mi od danas do sutra, kaj. koja svake božje sedmice, hvala za subscribe, Maršal, jel? Jesse Maršal. Svaki božje sedmice nešto novo kupuje i govori od danas do sutra. češće komentare, kaže Suzina nije to nema, nego narodi se predu bezobrazluku. Haj, ko je sad bezobrazan? A tako to obično u lopova perspektiva bude da su mu svi krivi, svi bezobrazni, što nije mogu on ukrast, nije mogu pročepiti svoje ludilo i to. Narodi se predu samo drugima da mu daju i da on uživa i da govori Nerviraj se, nerviraj. Stani malo! Stavimo malo. Stani malo! Stojimo. češće komentare, kaže Suzina nije to nema, nego narodi se predu bezobrazluku. Narodi se predu samo drugima da mu daju i da on uživa i da govori samo neću i ne mogu. Stani malo!
Rekao im Fame, samo vidite ono što radite. Samo to opisujte, ne morate se puno mučiti. Jebote. Pričaš danas. Stavili ste post da vam je dao pare taj, ko je već, Marko Polo, ko je već, da Fame. kupite sto i stolicu. A nije objavio da sam mu ja van sabro. Sve kako je ne znam, probire kome će biti zahvalan, kome neće. I onda i Haman sve što imate, jel, dao vam je, kuću su vam ljudi drugi napravili. Sve živo vam dali, jebogati. Al nije ona to, ja. I onda pričaš loše o ljudima Ja. kojima je narod, kojima su nešto drugi dali. U vražju mater. Koji je to level licemjerja, molim te da mi samo SDA najviši. objasniš. To je teško licemjerje. Teško. Ne da neću i ne mogu, nego kaže ne želim uopšte da se zamaram oko toga. Evo gdje žene kažu ne mogu ja da stignem sa jednim djetom da uradim, da pospremim ili to. Dosta ljudi može, Koja, ali njoj žena to reče i ja se pitam. sve se može u životu. Jel to, majke, ti pričaš nama Mm. o tome kako se sve može u životu stići, Ja, da znaju ljudi drugi da mi ne možemo stići sve, da smo se žalili, da. iako mi svi u životu stignemo Haman sve. A sad ću vam reći zašto. Mi kao, evo sad što snimamo YouTube, vjerujte koliko nama oduzme vremena jedan video dok snimimo, Isto kao što oduzme vremena i nama. Ali nije koji naše radimo vrijeme, ove stvari. a nije naše Tačnije, vrijeme važno. reakcioni kontent. Isto. Edita, hvala ti Nije na isto, 3 ne eura, zna je I'll be bitno. back. Jel ti isto ti Terminator, Bona, nemoj me ubit. Nemoj me ubit, pobogu. Hvala ti na 3 eura. Stani malo, bola. O čemu ti, ženo Božija, pričaš? O ludilima? pa dok ga obradimo, pa dok ga objavimo. Samo da ti pokažem nešto. Producentica naša, ne daje. Čekaj. Ne daje Ja, podbogom. mislim, ovo je relativno dosadno. Znam da dosta ljudi ne voli ove stvari. Gledaj ovo sad. Evo ti ovoga videa gore gdje ti poslao čovjek pare da kupiš te stolice. Hej, To je, kažem opet, to je vaša stvar, nemoj molite se furat. Vidiš ovo? Ovo ti je editor na telefonu. Znači, Obično. neću ništa da kažem. Neću ni ja. A sad ću pokazati nešto drugo. Znači, ovo ti je editor na telefonu. Vaš editing traje u vašem životu otprilike 15 minuta maksimum. Da li? Maksimum. A sad ću ti nešto drugo pokazati. A vidiš recimo ovo. Recimo, vidiš li ovo? Primjer, da. Ovo ti se zove Da Vinci Resolve. Resolve. Ne možeš ga pokrenuti kako treba, bez da imaš čudovišta od računara. Joj, gledaj Neće šta, funkcionirati. gledaj šta ja mogu. Gledaj šta ja mogu. Mogu Da Vinci, mogu Photoshop, Media Encoder, Premiere, Audition, CapCut. Dok live-an sve će se ispotvarat, neće frame dropat. Ja mašine, jare. Evo, tek sad se Da Vinci otvori. I sad ti meni hoćeš reći da vi potrošite jako puno vremena na editing vaših videa. Iako u vas editing Haman ne postoji. Jebote Dante jebo. Ja moram lant, ja jednostavno moram. Znači ja moram lant. Pa boga mi dok dopunimo internet, sve to Nemojte molim vas ovako psovat po ja tjabu. I koji je ovo lik što ga prenosiš? Ovo je uvaženi poštovani gospodin Mr. Black sa ja tjaba. Kako ga do sad nisi krule vidio, prenosim ga bukvalno svaki 3-4 dan. zahtjeva i vrijeme i tu. Dok dopunite internet. Jel moguće da vi još plaćate, jel vi imate i koristite samo Odajmo samo počast ili nečast ili šta već. Ovom momentu ovdje. Kad skontate kakvu su oni borbu preko mobitela vodili da se to uploada, da se... Meni tačno i žao bude. mobilni internet? Jel vi fakat koristite samo mobilni internet? A ja ovdje retard
nabavio najjači internet mogući u Beču, ono, sastavio računar, može pokrenuti nasine, one programe. I onda ona dođe i priča kako je njoj teško i koliko se ona namuči dok napravi jedan video. Hajde, dobro. Kaže neko, eto vi ništa ne radite ili ovako ili onako, Vi sjeko bukvalno ništa ne radite. snimanje, ne samo nas, nego svi ljudi koji snimaju, Jel uključuje to i nas, molim te? Ne uključuje. Baš me zaista zanima. Da li No. to uključuje i nas? No. tu koji ulažu svoj trud i Nas treba pogast i nikad nismo ni bili, to je to pobit. koji imaju svakako preglede, jer ne možeš ti samo reći, evo ja sam snimio video i taj video će imati toliko, svaki video Znači, ne mere se sjeko nakonu pričat, ja ću izići hodat po putu, taj video će ima 50.000 pregleda kroz Steve. Ne mere se to, jel da? je nepredvidiv. A sad ću vam reći Jel to ti, molim te, meni i nama ovdje sad pričaš o algoritmu YouTube? O algoritmu. Jesi li ti svjesna da ti dan danas ne znaš šta je CTR, ne znaš šta je RPM, ne znaš šta je thumbnail kako treba napraviti. Te zna. Ne znaš, čovječe Boži, gdje bi pravila thumbnail, u čemu? U Photoshopu, Canvi. Pa de, naučit će je Fehim, sve će nju Fehim isklesat. Aj, alatima, cloudu, i tome nećete ni pričat, mislim da to je suvišno. De, znaj. Ali ti sad si došla da nama pričaš kako biti YouTuber. zbog čega. Neki video ima, zavisi šta zanima publiku, pretežno treba da radite ono što zanima publiku. Okay. Ja znam da se mnogo pojavilo youtubera koji kuhaju i pokazivaju i trudnoće i svega toga. Meni Trudnoće? Jel to ti disaš Arzinu, matereti? Jest svega na svijetu disa Arzinu. je drago da svi zaradite ljudi, ja apsolutno Ali prosto sumnjam da ti je drago da mi zaradimo. Prosto sumnjam. Pak ti je drago da mi zaradimo, kako onda, niti jednom da se ne obrneš na ovo što ti ja vičem da je bukvalno Fehim ovdje, njemu nije drago da mi zaradimo, ukinu čovjek zaradu. Kako to da ne čuješ? A toliko pratiš live. nisam ljubomorna niti na jednog. Jesi, brate, čim spominješ to? Kako niste ljubomorna, bili ste ljubomorni na onih 5-6 hiljada eura mjesečno i ukinuli. Sad ja moram vam sračunavati štetu. Allah, ilah, ilallah, Muhammeden, Resuljallah. Bilo kad u životu, tu sam uvijek za pomoć, ako šta znam i pomognem, mogu pomoći naravno u tom smislu. Pošto nisi onda seko pomogla nikad nikom, ako moreš i ako hoćeš i ako što onda nisi nikad nikom. Čemu ti tačno možeš pomoći? Ja ti sad kažem, sa tehničke strane, ne možeš ni u čemu. Ne Da možeš mi smo ni- tada bili ljudi prepušteni što se tiče YouTube-a sami sebi. I dan danas ste prepušteni sami sebi. I uopšte niste prepušteni što se tiče YouTube-a sami sebi. 2 godine mi svaki dan vas promovišemo ovdje. Kaki prepušteni sami sebi? Prepušteni sami nama. I očito je da niste u 3 godine svoga života uspjeli baš ništa naučiti, čovječe. Ništa. Bukvalno ništa. Otvorili smo onako kanal, hajde da krenimo. Uspjeli smo, hvala Bogu, izborili smo se. Ništa vi seko uspjeli niste, uspjeli ste biti najveći humanitarni lopovi Bosne i Hercegovine. Kad ćete vratiti humanitarne pare ste pokrali od sirotinje. Sebi kanal osnovali, svoju publiku osnovali, zavolili nas Sve je to lijepo, divno, krasno, ali prosto sumnjam da vas iko zavolio. ljudi onakvi kakvi jesmo. Uopšte vas tu bi- nisu seko ljudi zavolili, ni onakve kakvi jeste, ni nikakve. Nego vas sve više i više mrze kad vide kakvi ste, kako zlo ima u vama. Griješiš. Tu griješiš i tekako. I zato i napredujemo. Zbog čega? Naprijed. Uopšte ne napredujete seko, marškaju vas ljudi sa vrata, ne daju vam doći, ne daju vam snimit, vadeo. Odsvakle vas marškaju, trebate u zatvor, već imate sudske procese. Šta je tu napredak? Napredak prema ćeliji. Napreduješ. Jebote, zašto vi lažete sami sebe? Zato da se mi nerviramo i budemo gori od njih. Druže, imate 93.000 subscribera. Tvoji videi ne prelaze zadnje vrijeme od 1, 2, 3, 4. 4 zadnja videa niste prešli 20k. I vi napredujete. Šta tačno napreduješ? Gdje? Ne mislimo nikom zlo, niti nikad u To je Mislite zlo nama seko zato što nam ukinuli monetizaciju, slali 2 put po 3 strajka da se ukinu kanale, ali to ne radi tako ovdje.
I svaki dan provocirate, ne bi li mi sa vama ošli u zatvor, a nećemo mi ići, idete samo vi sekač. To lažeš, znam da lažeš. životu, koliko god nas ljudi i vrijeđali, i ponižavali, ili bilo šta mislili na zlo. Evo viš da ovdje nema vrijeđanja, ponižavanja, mišljenja zlo, nego govorimo bukvalno šta ste vi radili, da ljudi znaju šta ste radili. To. Ja opet kažem, ima dragi Bog za nas ju, nek nam sudi. Ne mere ima prije Boga sudija, ima sudija tužilaštvo, ima tažalaštvo, jabata ba mata. Jel mi ispade cigare ili nisam ni izvuk? Nek sudi Boga. O, poštovanje gospodine! Uvaženi poštovani gospodin Crni pas šalje 10 eura za kavu, hehe. Hvala ti zaista, uvaženi poštovani gospodine, dobrodošao na live stream. Ali ja prosto sumnjam Moje ime je Kišna Glista, uživaj u live. da Bog ima išta sa YouTube Ja sam ona glista što si je čizmom ošinu pa se razletila. algoritmom. Ono što zaslužimo, nek nam Bog vraća. Ja znam da bi mnogi voljeli da se mi vratimo na onaj stari život, ali nikad ne treba gledati stari život, uvijek treba ići unaprijed. Seko, nema stvar oko tebe, šta bi ja volio, ne volio, to ne postoji, ja niti ne poznajem tebe. Ja bi sam volio da mi ne ovako halabuka po jabu, da mi ne ukida pasošće na platu iz SDA i tako to. Mi Pa evo vidim ja kako ide tu naprijed. smo uvijek u životu, da kažem, milion puta smo pali, milion puta smo ustali, nismo zadovoljni sa onim što Milion puta pali jeste, ali niste milion puta ustali. Niste nikad nijednom ustali, to je fora glavna Seko. imamo i hvala Bogu. Sve je to O, zakonska moja sestro! lijepo. Meni je drago što dolazi vrijeme da nemaju više koga s tim, da mi neko zalpi vrata pred nosom. Ja bi ga ugasio da hljeba ne pozna. Adnane, a opet zahvalju čovjek mi dolazi to na sve. Adnane, vidi jednu stvar. Adna, Da bi tako razmišljao moraš imati bilo kakvog obraza. Ja, Ali i morate tehnički moći biti stid nečeg, ne mre ovako ne biti ko Seko, što nije ničeg stid. nemaju. To ti je fakt. Nemaju ljudi obraza. Činjenica. Ne bi nikog da, što kaže, ošteti onim ljudima koji nam pošalju hvala im. Oštetili ste Seko, vidi šta je štete čoveče, 2 mjeseca čitava štete, to ti je najmanje 10.000 maraka, ali u markama kad bi gledali. Hvala što jednostavno što nas poštuju. Odlajku ti ne odlajku, 10.000 je u markama samo kad bi gledali najmanje, a sad u stolu ne znam ni sračunat, nema to veze s lajkom. Znači, poštovanje se sa plaća. Meni znači neko treba slat support zato jer me poštuje, a ne zato što mu se sviđa moj sadržaj. Hajde, to je da nešto novo, jel? Tu ljudi su za respekt, znači ljudi koji ti pošalju, da li to u live To uopšte nisu ljudi za respekt, to su ljudi za zatvora davno bili sazreli, nego ne znao se šta rade i to. ili ovako privatno, to su ljudi znači koji te poštuju, cijeni čovjeka i njegovo dobro. Oni ne znaju znači šta je uopšte poštovanje, cijenjenje, nisu nikad s tim u istoj sobi bili, eto, ne moram tići dalje. Pa vidi ovako. Prvenstveno imam teoriju vezanu za vaš sport, ali neću o tome pričati, nije još vrijeme, doće vrijeme da pričam o tome. Druga stvar je, mislim lično, da hoće od nas, streamere, neko suportati. To baš ne ovisi od toga da li smo mi, da li se, da li nas poštuje neko, pazi, ti da mene poštovao, ti mene moraš stvarno poznavati privatno, da bi ja imao super odnos s tobom, da poštujem jedan drugoga. Znači moramo se poznavati privatno. Druga stvar je sadržaj. Gledajte, rekao sam to neku večer. Ovo je Samo moment. entertainment, mi smo zabava. Kad ne prodera ovdje sve u pičku maternu. Znači, fora je u tome da se ljudi koji nas gledaju osjećaju dobro dok to rade, da im je zabavno, nekada ima glave, nekada ima stresa, nekada ima smijeha. Sve to spada u entertainment. Jer mi smo zabavljači. To je ideja svega toga. S jedne strane imaš momente kada mi koji smo entertaineri prelazimo u ozbiljne stvari, ozbiljne teme. Nekada je ovako, nekada je onako. Ali to ti, brate moj, nema toliko veze sa tim da li nas neko poštuje. Jer ti da je poštovao čovjeka, ti bala moraš znati jako puno o tom čovjeku. Da li je uopšte vrijedan poštovanja? Otkud vi znate da sam ja vrijedan poštovanja? Možete pretpostavljati. I to je ona razlika za koju ja kažem support i pomoć. To su dvije različite stvari. Ali, džaba ja to ne objašnjavam kada već to skontate. Mi smo
uvijek da Ali ćete skontat vi. znači, ugodimo svako, nikog da uvrijedimo, već sam to rekla. Ha, Seko, molim te, ti si nas toliko puta uvrijedila. Da je to, više se ne može niti prebrojati zaista. ovo je izjava godine. Znači, ovdje čovjek sad može napraviti kompilaciju vaših uvreda. Najiskrenije, kompilaciju uvreda koju ste vi drugim ljudima izgovorili. Evo vidite, znači i snimamo, i radimo, i live-ove, i uživo, i muzika, družimo se na svaki način. Apsolutno ne želimo negativnu energiju da stvaramo ljudima, želimo pozitivu, želimo da se družimo. Ako ne želite negativnu energiju stvarati, što će nam drevno poklet provokacija i stvaranja negativne energije, šta će nam to u životima, primjer da nemoj stišta, nemoj se košta. Šta je bilo? Ko nije terapiju uzeo, ne haturte. Ja, nemojte hatur, šta meni se to mora uzeti, na. Ne samo uživamo. Super, vidim. Evo, hajmo se vratiti na današnji live. Koliko ste ljudi uvrijedili njemu? U životu, već sam rekla, vi vašim gledanjem i nama, Boga mi lijepo, vi uživate u našim videima, ja uživam u životu. Ima jedna fora. Ogromna količina ljudi koja ti uopšte gleda tvoja videa, uopšte i ne gleda iz namjere iz koje ti misliš da ih gleda. Ne dolazi sa pozitivnom energijom, vjeruj mi. Znači, nema dalje, jer ja uvijek gledam da taj novac koji i snimkom i onim poklonima iskoristim na najbolji način, da ne ode, znači, gdje ne treba, uglavnom sam takva. Vidiš, uglavnom si takva da ti novac ne ode gdje ne treba. Ali meni je malo čudno, zašto uopšte naglašavati da pratiš da novac ne ode gdje ne treba? Zašto? Zašto je to potrebno naglašavati? Pa valjda je to obaveza svih nas. Dajane, automajke ti došao tamo išao kod onog lika što je rekao da će pobiti svoju djecu. To ćemo sutrom da raditi. Volim ukuću da kupim, volim djecu da kupim, volim Boga misle da kupim i handi, ali eto, Bože moj, nekad kad ovako nešto, hoćeš da u kući nešto kupiš ili vani, ne može to sve sjeći. Tako da, dragi moji, hvala. I onda ti napraviš video kao lafo, neka šala, neka satira, neka zezancija, nešto ovakvo onakvo, a u principu tražiš od drugih da to nešto kupe. I to je stvarno ono bez veze. Na današnjem videu, nadam se da će vam se svidjeti, pišite nam u komentar, dragi moji, sviđa vam se kako je Handu radio. Meni ljudi čista desetka. Rekao sam to. Draga Seko, zakurac to nije što je on uradio. Evo da ti kajem, čisto iskreno onako. Da je totalno bez veze. Moram da ga pohvalim, doista ono što se meni sviđa, ono mi čemu ja uživam. Nadam se da će se i A Dila, govorim što se tiče poštovanja, znaš, ja probam objasniti, htio sam reći da davat nekome novac ili dobivat novac od nekoga u vidu kao neke podrške ili nečega, to nema veze sa poštovanjem, ne može nikada imati veze sa poštovanjem. Može imati samo sa tim da li neko voli ono što radiš, da li mu se dopada ono što radiš, to bi trebala biti poenta. Vama se vidjeti, večera se družimo ako bude na mom kanalu. Deminer, ja sam rekao koji je moj stav što se tiče YouTube-a. Ovo kraj više, jest gotovo je. Rekao sam ti... Hvala Allah. Ovako, moj stav o tome je prilično jednostavno, znači... Ko će podržati moj kanal, on će ga podržati. Ne moramo ja reći, uradi to ili nemoj to uraditi. Ne znam zašto bi ja to radio. Ne trebam praviti ovako glupa nekakva videa, kao neku spodanciju praviti, šta ti ja znam, eto, pokušati ljudima reći, trebaju mi pare, bla bla. To je s mog aspekta, to je bez veze. Ja to ne mogu, previše sam ponosna osoba za tako nešto. Jer to su dječje igrice. Znaš, kao sjela ona tu i oni se svađaju nešto, treba njoj, ona hoće da... Isto koliko košta Da Vinci, besplatan je Željko. To je taj fora. Znači, pokušaju navlakuše tih ljudi koji njima doniraju novac i suportaju ih, dajte nam. Jer eto, kao pokušavam reći, treba mi to i to. Mislim, i sad, ja nisam takva osoba, ja nisam u životu to naučio da radim, neću nikada raditi. I savršeno sam ja sam po tom pitanju. Jedan mjesec vidim, 2 mjeseca vidim da ne mogu zaraditi na YouTube ono što meni treba da bi moja porodica sasvim normalno život živjela. Kasu će pikalo, ja radim nešto tamo drugo, od neki drugi posao raditi, gdje mogu zaraditi dovoljno. Ali, da ja sebi dopustim, radije ću da uopšte ne budem u ovom svemu, da se sklonim totalno YouTube-a, nego da moram nekakve gluposti raditi, kao takvi nekakvi snimci i takve nekakva sranja, da bi me neko suportao. To ja neću, ja to odbijam raditi. To nije ne smatram to normalnim. To je moja
To je moja perspektiva toga svega. To je glupo. Ne sviđa mi se, uopšte mi se, to mi je odvratno mi je. Nije ljudski, nije karakterno. Ali eto, šta ja očekujem? Dođe vola. Draga moja ekipa, to je to. Jesu oni? Jesu. Dragi naši prijatelji, hvala zaista na gledanju. Jebem ti Keminu ženu, Jasminu, Bakirovu i Sebiju. Laka noć i vidimo se sutra. Gledat ćemo, hoćemo, samo što ćemo odvojeno gledat ćemo. A mi da ćemo gledat, mi hoćemo gledat. 100%, vidi da hoćemo. Ima mnogo žena, ne peva, znači pogledaj. Drage moje, Ima mnogo žena, šta li im ispriča onda u onom katu. U onom katu pa ovaj fade što to izjede, pojede, šta li im ispriča. dobro mi došao današnji novi video, evo vama vaše izvine, naravno danas u kuharni. Danas sam odlučila ovdje da pravim u svojoj kuhinji, da bude iznad mene pozadina, naravno PVC ploče koje smo radili. Ja sam ušćorluk. Uopšte morao nisam, PlayStation ni ne stoji tamo u onoj sobi, nego ovdje je igra ona. A i ovaj mi button stoji ovdje na zidu, ja uopšte to tam ne bude. Ali ja sam ušćorluk to iznio i odnio tam stavio, da se vidi u videu. Da se vidi stari jab button. Ima evo i novi. Treba će mi onaj gold jedan sam to, ali to u novu kuću, kad budem u njoj će mi to trebat, da okačim na ulaz, na vrata. A ja kako bi se izigravali kad bi recimo ja večeras dobio ban, a oni sutra upali live. Dobit će zlatni, okačit će na vrata. Kako bi se tam kucali. Al prde, ha? Draga Seko, nastavimo li? Da vam kažem, jučer sam dobila mnogo poruka, komentara, da li su da... Ja nisam ni dobio poruke, valjda kako je premijer čestito svima, nikomu ni ne odgovara, on u sebi promisli hvala, živ i zdrav bio i tako smo i nastavili, hvala Bogu, ne dobu to, šta bi to baterije istrošilo da sam ja to odgovarao, slavo. Desetinama hiljada ljudi, hajde, marš, ja sam ja ovdje, šta sam? Pete ili nešto slično, objasnila sam da niste tapete, tu sam PVC ploče, doista je lijepo ljudi. Čuj, PVC ploče, mislio kamen. Jučer smo imali mnogo gostiju, došli baš Maksis da vidi kako je to urađeno. Meni rođendan, ali nisam uopšte imao gostiju, kontra ljudi što ćemo u gostima, 4 drona live samo čuvaju. More ko granatu bacit, more naići ko rafal, sasu. Taka je situacija, što ćemo kad je trenutno, to ćemo kasnije u goste. Svi su se doista zadivili kako je to lijepo i stvarno doista jeste. Što kaže moj Hamdaga, uvijek nekome se ne sviđa, ali meni je Boga mi bome lijepo, onda što mi još ljepše otvara kad se snima u kući, pošto evo danas sam odlučila svakako u kući, napolje mi je nekako vrijeme tmurno, a i na dohvat mi je ruke ste, tako da je subota i onda sam odlučila da napravim nešto u kući, neki ručak. Ono što sam danas odlučila to je da napravim sataraš kojeg svi naravno volimo u kući. Meni je Nana znala prije praviti sataraš. Zato se meni danas raznorazne stvarčice ne gave. Ali ima jedna pod varijabla ko u PHP-u što možeš stringove dodavat. Ima jedna pod varijabla da ga ne mere magija dignit. Moreš mi tableta dat, moreš mi čorapa navuć na sebe. Ne mere ga Harry Potter dignit. Sestra Harry Pottera ga ne bi mogla dignit. Ako sam ja došao pridate, a ti si žensko, i ja odlučio kurvat se i to sve, i našli se mi. Ti sestra od Harry Pottera imaš čarobni štapić, nećeš ga dignit, sestro. Zato što sam ja došao i ovako pridate pare položio za hljeb. Ne mereš ga nikad ti dignit. Tako me Bog sjebo u glavu, taki sam, to uopšte nije moja odluka. Ne mere ga sestro magija dignit, džabati. Ali eto, tu neko ne vjeruje, neko vjeruje tu. I napravit ću nam najjeftiniji kolač na svijetu, to vam je hurmašca. Pa bilo šta slatko da se dešava u kući, samo neke slatko, ali danas ću odlučila napraviti po svom receptu. Da li da sedim, da stojim, ne znam, vidjet ćemo u nastavku svakako. Znači, cijene paprika, znate svi ljudi da su ogromne, da rastu, ali morate nekad ljudi, da nije to uvijek meso.
Cijene paprika, ako su ogromne i rastu, i to je neka vrsta pritiska, mi smo najebali daleko više od onog što bilo ko iđe objašnjava. Bolje nekad i paprike i povrće nego uvijek meso. Tako da sam odlučila danas da sataraš napravim. Ovdje sam pripremila šerpe koje sam vam pokazala, koje sam kupila. Danas idemo u njima da pržimo. Prvi put je u ovoj šerpi. Vidjeli ste svi da ima mnogo šerpi. Paprike sam prethodno oprala, ali ima mnogo šerpi. Danas sam baš odlučila da ovu iskoristim i aluminijsku tepsiju. Jedna me žena pitala gdje se Zdena nabavila ove aluminijske tepsije. Moram žena da vam kažem. Ja mislim da je ta žena neka od žena Sabina, RS naša lijepa. Jel ima Aldina neka? Nema Aldina. Ko ima? Admira i Jasminka. Jedna od ove 4 100% ruku mi reže. Imate u fisu. Znači ja sam ih kupila, evo neki dan sam kupila ja i Hando sebi 4, Hando 2 za šumi, ja 2 za kuće i nisu boga mi ni skupe, a znate kako je ukusno, neka cijena je bila oko 15 maraka, tačno ne znam, ali boga mi ne zalijepi ništa, u njoj baš je ukusno. Jeste je malo su manje, nisu baš velike, ali lijepe su. Za satarašovi, dragi moje, potrebno, sad će reći moj draga iz Udina, kako mi ne znamo, ko da mi ne znamo sataraš naprav, znam, dragi moje, da znate, ali ja ću vam objasniti kako ja to pravim. U mene vam je sve brzina, što brže to bolje i takvi vam ručak ispadne. Sjeme neću bacati, zato što najviše od svega volim, znači, iz paprike sjeme. Neko ovu sjeme ljudi odvaja, ali ja ne. Znači u satar... Zdravo je sjeme, možda paprika ti izraste iz oka, iz glavi, patliđan, nešto. Ide paprike, paradajz i crveni luk. Onda malo to ispržite, neko stavlja... Ja sam tako isto mislio da se mora sjeme upotrijebiti. Kasnije kontam, čekaj što je meni neko sjeme dao u džaba materiti. Dodaje, mislim, hrenovke, neko ovo, neko ono. Ima svak svoj izbor i svak neki ukus koji bira. Ja baš i ne volim ljudi, ne volim onako da miješam ništa. Baš volim da sataraš bude onako prirodno, da kažem. Mnogo žena vrhnje stavlja. Ja sam jednom probala, ali nije mi nekako ukus baš pikantan kao kad mlijeko stavimo. Malo krhne šaku bibera, bude ti pikantno, gori nebo. Reći zbog čega. Vrhnje kad sad tresete u sataraš dobije nekako gorčinu i nije to tu. A sataraš inače samo od sebe lijepi. A vrhnje nije ni postojalo kad su žene sataraš pravile. Ovako na proljeće ga je najbolje jesti. Ja kažem, meni paprika, paradajz, krastavce, salata, kupstvo me ne može nikad odjeti. Više volim ovako povrće nego meso, ali eto nekad se ljudi mora i meso. Opet sam vam rekla, najviše volim od svega pite u kući. Pa ja isto najvolim pite, ali pita more eto u podne ako smo izišli kosit, more pita pa ćemo vidjeti šta ćemo jest. More pita umra kako smo unišli u kuću onako malo da nam podgrije želudac, da more prerađivat recimo pečenja ako se spucoja šta god. A volim ja pita, ali meni nije dan ako nema mesa, razumiješ. Makar to bilo eto teke u hamburgeru, ali mora bi mesa čovječ. Mora bi mesa, mora bi svašta nješta. Ne možete ljudi svaki dan i pitu da odje, znači mjesta ka voli jest. A i pite, boga mi kažu da debljaju, tako da Hando je izmišljao, boga mi dobro. Evo vidite svi ove promjene. Trenira. Znate što mi je drago od Hamdi, što sad puno ne večera. Znate koliko je puta puno večeru, ono što je večer... Nama je to malo pokrivo, jer prije smo imali i mi šta večerat kad onako večera, on spuca meso, nama ostanu košćure. Tako da trebalo bi malo više Fehime nanijet. Sklopi neki ugovor ko ovi što dovoze u Madi. Kad dovuku u Madi i njemu jedan kamiončić mesa na mjesečno i uplatiš tam preko monograma. Večera kasno. I onda su se ti kile lijepile, a boga mi za 2 mjeseca, ja mislim 2 ili 2,5 mjeseca smršao je oko 10 kila. Tako da je tu dobar napredak, bez dijete i bez ono što kaže se... Koju fitness aplikaciju je počeo koristiti na e-Ponel? Da kažem da se nečeg
odbio da ne može jesti, sve jede i meso i ovo, ali ono u manjim količinama. Tako bi vama ljudi, žene koje imate veću količinu tjelesne težine. Eto, ja sam vam rekla i ja sam se neko možda 20 kg više udebljala, ali sad će ako bude to proljeće, te kile začas od. Eto, sve troške što sam uzeo sebi, uzeo flašu vina, flašu kiseli, da spucam zarođen. Nisam ni tortu tražio, ljudi vuku, dojde Euroexpress, izvuče na paleti torta. Ostavljeno za zrak rupe, ostavljeno, rekao, šta je ovo, uniće mišovi. Kasnije kad smo krenuli slaviti, izide jedna žena, piče, imaš li i sad sagrin broj? I tako da uvijek iskoristite onu subotu, što kaže naš narod, popodne da gledate mene. Ja znam, evo vi vidite Nisam dodao, da idem na Hamdini jare bljutavice kad me dodaš. na svoj kanal, tako da ne mogu svaki dan da snimam video, ne mogu vremenski da se uklopim, možda bi i mogla. Nema toliko u grlu da ti ljutne, ko recimo rakija, što ti ljutne, da se ne mere ni pit u red. Nema to, ugodno je za pit. Ali ovdam kad silazi progara gori nek... Zvučat će vam čudno, ali ja to ne znam ni izračunati sad koliko imam godina. A ide 89,5 eura. Sad smo konačno oboje sumnjivi godina. Ti prvo lažeš da si 89, to ti se mlađa. A drugo, Hanifa viče 32, a neko je danas u čatu napisao 33. Ja znam da sam 94. godine rođen, sad koliko je godina prošlo, da li su 32 ili 33, to upitno je. Treba rebus u avazu izići pa da popune. Ali to je već prenaporno, jer treba to sve stići i na Hamdin i na svoj kuća i djeca, znate kako, ali ovako nekad kad mogu, znači da snimit ću vam. Eto vidjeli ste i na Hamdinu se upalim muziju i tu neki ručak napravim. Sada previše ručka pravim, znate kako bi to bilo? Nek mi je Hanifa rekla, koja god mi je šta rekla, nek mi je to rekla i treba i zaslužio se. Bilo bacanje, ali ovako napravim ono što može nama biti i ono što moja djeca vole. Jučer smo se zapričali o pitama. Hafiza, ja sam 95. Pa kad si završila za učačicu? Kad si sustigla? Kad si? Jedni kažu voli krompiraču, jedni kažu voli zeljanicu, 32 pune ako Bog da. Eto viš sad opet Mio Mičić kontrira ovom od danas 33. I haj sad ti znaj kome vjerovat, kome. Jedni kažu voli burek, jedni tikvenjaču. Evo ja ću da vam otkrijem, ja sve pite volim sem tikvenjači. Tikvenjaču ne mogu nikako. Ja nisam znao ni da postoji tikvenjača. Šta je to od tikve pita? Iako Hamdo uživa u tikvenjači i kad se speče tikvenjaču da se zalije mlijekom. Ja nisam ništa ni vidio da Hamdo radi nešto, a da u tom nije uživo. Ja to nisam ni vidio. Ja ljudi ne volim, ne znam zbog čega, jednostavno možda bi rađe ostala gladna nego nju pojela, ali tikva je toliko... Napunio 32. uhvatio 33. Već sad šta Baksu radi? Navede me da mislim da imam i jedno i drugo. Znači, ja sam se potpuno pogubio. Nemojte mene ni pitati, otite matičar nekom rekne koliko imam. Ja to se ne znam. Stava, da je, kad bi, na primjer, moglo da jede svak, ali ja je ne mogu, ima mi neki ukus drugačiji i ne sviđa mi se, nisam je nikad voljela, više volim... I što Lara nema moderatora, ona je bivša narkomanka, treba joj dati moderatora. Standardni sačuvaj, pa ja nemoj tako... Nego tu tikvenjaču. Aha, onda kad napraviš tikvenjaču, kod da su ljudi ispeku janje takav ti on. Dok drugi uživaju u janjetini, mi nismo neki ljubitelji tog pečenja, nismo nikad... Ja, Boga mi uživam u janjetini, jer gledam da je urijetko uzmem svaki par mjeseci i onda to kad, znaš kako ukus nisi ono dugo, moraš nanovo opet. Ni bili, sad ću vam ispričati jednu scenu. Jedne godine mi smo bili negdje, pozvali nas rodina, da kažem, na neku slavlje. I mi smo ti otišli i sad je bilo tu i roštilj i bilo je janje i svega toga i kad je se lijepo ispeklo janje i roštilj i sve to i... Zvao vas neko gdje se peče janje i roštilj, kako vas nakon čovjek hoće gdje se samo priča, a zvali vas gdje se još i jede i to janje. Ho, da nije Fehim ja. Pita Hamdo, ima ovdje nešto drugo sam janjetine i ovo. Reko, dragi Hamdo... Tražio pite, snaha mu odlete u... Začas on ide prvo u 11. kupatilo, opra ruke, ultra šamponom što se
nabavlja drugačije, nije ovako. I onda začas slati u kuhinjicu dole 12.000 eura je kuhinja samo. Ispeče začas peticu svome, prijatelji, oni su. Onda ima samo pašteta. Kaže u meni, daj ti meni paštetu da ja ne jedem ovu janjetinu, ja je ne mogu. Zato vam kaže... To sam ja danas Hanifi rekao, samo malo. To sam ja danas Hanifi rekao, čovječe. Nakon što me je na hamburger odvela, pa na pivu, pa mi picu opet naručila iz restorana, nazvala, rekla kome će, a imenom rekla kome će dovući, ni more kaj ne. Rekao, treba će mi navečer jedna lovačka pileća, da mi malo da mi ljutne, da ne mogu, ja volim da mi ljutne malo da mi... Što se tiče Hande, mislite da je na kilaži da jedi samo meso, ali ne jedi. Kako Hando voli satanaš, da vi samo znate, znači on uživa. To je dobro, neće mu se gaviti u zatvoru ništa. U ovome voli kolače, tu je mana u našoj porodici, što familijarno svi voli kolače, ja ne, ali da kažem sad familijarno, kažem djeca i svi ovdje, znači Ramulji definitivno voli naše slatko, nije bitno kakav je kolač, samo neke slatko, nek se bilo što dešava. Oni ako nemaju nešto na stolu slatko danas, sutra odmah govori šta će, kaže, biti, kaže, hoće biti šta slatko, tako. Ja ako nema nešto slatko, ja to što mrzim, rekao mama, hoćeš mi uzeti danas isto onaka je, samo malo. Ja njoj vičem, rekao isto, tražit će mi se slatko, uz kahvu ujutru kad ustanem, uz vaku hoću istu kesu, pravu keksa da spucam, čovječe. I ona meni uze, ali 1+1, vidi ova Nutella što je punjena, 1+1, treba se odvojiti sa najnica, ali 1+1, 6 maraka, ne bi nikad dao za jedno. Evo vidiš, znaš kako je, čovječe, ko da je filcom zatvorena gor, ima da se pa... Znaš kako me žena, ko mati da mi je, ko da mi je mati, sestra, pazi me, pa kako sam obrez posla ostao, sve me pita, uzima mi. Tako da, uvijek trebaš nešto slatko, ali ja ne mislim stalno kolače, ja nisam takva. Meni ovako šećer, kad ti hoće pobiti sve po kući, šećer da ti ne opada puno, kad je ovo krkaj. Iskreno ni ne Eno, izide 7 kad su vidjeli koji je keks. Stalno kolače mjesiti i ono što volim napravim nešto općenito, obično, sada neke torte, napravim ja i tortu i sve, ali čovjek sada stalno odvaja vrijeme za kolače, ja boga mi ne mogu, i nemam vremena, nego nakon nekad i brzinski, vjerujte mi, nekad nemaš vremena ništa da napraviš, nego žurba poleti tamo, poleti vamo, zasi koliko imaš slobodnog vremena, zato vam kažem. Alkoholičar uhljupe, reci ljudima koji si ti neradnik, ti u zadnjih godinu dana da nemaš ove paćenike ne bi imao kontenta na što si spao gobičaru. Ali brate, ja da sam ti mogao sam ovdje droge nabavit, kurvi i to, ko što je Bakir nabavio pa sad propada. Propalico bez identiteta, drhtajući čovječe, pardon. Ja sam to mogao sam čučnit u bure, tinte, pa bit sad ultra jeben tip i to. Ali nisam, ja sam niko i ništa, zašto me tako vređaš, molim da me... Instatacionalno! Zaštitite jeboti kemo mrtvu mater. Evo, subotnji ručak, šta će vam bolje od sataraša? Sad, ja kažem, vijest da je malo cijene otišle house, sad koliko ko može da stigne, kažem, no ne trebamo pola kile paprika, bolje nego onaj kila bataka vam izađu neki 7-8 maraka, nemam pojma kolika je cijena, bolje znači da napravite sataraš nego one batake, malo povrća unesijete u svoj organizam, nego meso, ali eto, ja imam ženu, znam, znači ljudi,
Ja se izvinjam koga sam pripao, mogu tako pripas, mogu se igrat sa djecom, mogu ima, zavisi ko ustan. Hajde, mršo, pečku! Izvinite malo. Date sine, lično ja maršnem ovdje, ali sakri korisnika na kanalu. Hajde, marš u pičku maternu, dobio si banđi, niko ne dobija banji, jel te sramota? Mrš u pičkom. Svaki obrok mogla bi meso. Ja ne znam kako. Ja ne bi, meni mogu organizam to meso stalno. Ja se ne bi mogla naviknuti da stalno meso jedem. I tako da ne znam kako ljudi izdrže. Ja doista ne bi mogla. Ovo mogla bi. Svaki dan bi znači kad nemam šta jest u kući. Znate kakav Nemoguće sjeko da nema šta jest u kući, Fehime jeboti sebi sestru. Znači da dostavi ljudima da imaju šta i u kući, nemoj samo ovako da imamo mi u očima, nego i oni u kući da imaju, čovječe boži. je handl. Njemu nije ništa bitno, bitno mu je samo da je pečena. Sad ću vam reći zbog čega. To je malo kritično, jer lako je doći do pečenog, bilo šta bac na vatru i u jednom momentu je pečeno. To je malo kritično da je to samo bitno čovjeku što hoće šumski kuhar biti. Radit to savjetu, a drugi to je... Kad udar ne dobiš, šta je to? On nije nikad u životu bio zahtjevan čovjek, niti je bilo šta tražio. Evo ni djeca, boga mi, nisu apsolutno ništa zahtjevno, da sad kaže specijalno mora kuhat za njiha ili ne, ne moram, boga mi. Sve što u kući, znači, imaš, napraviš, nije bitno šta je, da li je sataraš ili pita ili bilo šta, djeca voli. Ja kažem, ja grah nešto ne volim. Moja djeca isto vole. Hvala uvažnom poštovanom gospodinu Tomo Zdravković ovog puta. Darija Krž, ne znam se da li je Hrvatica žena, da li je cura, da li je Hercegovka. Hvala zaista Tomo na 10 eura. Sretan rođendan number one, kažu, pričaju ljudi kad izidu u kafanu. Number one, i sutra odvede onog malog slatkiša na sladoled. Idemo prvo na hamburger sa pomfritom, pa sladoled. Ima, znaš kak je sladoled, čovjek, to je bolesno, bolesno. Ovaj, Oskar doner, to dođeš čovjek, voljati doner, voljati hamburger, pomfrit usto, sendviči. Vam 10 vrsta sladoleda što hi nema niđe, to sjedeš propu. Hajdi! Darija kaže, uvažno, ne znam se da li je Hercegovka, Hrvatica, šta je. Živio ti nama još 100 godina. Ja sad se potpišem, dan još jedan ako treba do ovde. A kamoli, ali vama hvala vi. Od zadnjeg vremena nešto mi se ne jedi, ali eto, skuham ja djeci Hando voli. Hando voli sve sarinsku hranu, zato što je, kažem, dosta je nas toga odhranilo, ali eto, neki ljudi nadovezivaju kao. Sutra ću opet uzeti. Anonimus 10 eura, evo za jedan keksi. Znači s ove turije sutra opet upatim na pivu, da li je moj, da li nije, čije je. A onda opet ode u Belamex, opet ću uzeti ovako dvike. Dok je akcija, jare, pobra narod, akcija, ode vaku. Odrasli u Londonu. Hvala na 10 eura, zaista. A, moj anonimni brate. Da nikad nisu pojeli pitu, neki sam dan radila live i baš neko kaže ja nisam nikad jeo maslancu, meni to mama nije kuhala, ja ne znam ni šta je to i onda je mene to nekako ljudi... Krne se kila masla u juhku i ispeče se. Svejedno je ovdje bitno samo da je pečeno, rekla si sad. Naljutilo, kako nisi jeo maslancu, svi smo je jeli. Čak onu pšeničnu je najbolje jesi, kad je napravi... Vidiš nešto, moja seka izna, najbolja je pšenična maslanca. Ko bi rekao da moja seka zapravo izna nešto? Jel ti ovo jedino što znaš, jel? Cijela avlija, cijela kuća, svi kod djeca. Nismo imali ljudi prije bira. Kao sada. Sada je se narod više... Pa sad je najkritičnije kad moramo birat, čovječe.
uobličio nego što treba. Bira, ne mogu ja ovo, ne sviđa se meni to. Prija, dok su nas roditelji, kažem, evo, odhranjivali, bez obzira mene, 5. 10. Nisu nas pitali, znači, hoćeš li ti ovo jesti? Nego ti se s Bogom stavi na sofru, ili kako neko na sofru, neko na buštu, kako kad. Nije bilo ko sad prvom redu djeca idu, pa onda, nego prije se uvijek Uvijek prvo djeca idu u bilo čemu, Seko. davalo gostima, pa onda djeca. Boga mi sad prvo djeca uzmaju sebi, zato vam kažem, izgubilo se sve ono starinsko, nema više poštovanja, nema više ništa, znači. To sam ja vikao, nisu mi vjerovali. Nema više onog poštovanja, dođe upucate dijete, čovječe. Izbodate dijete, izbodate Zahiragić, ko dijete u školi. To nema ničeg. Jednostavno, nekako živimo u nekom vremenu suludom, da kažem. Niko nikog ne poštuje, nikog ne cijeni. Hvala Anti Tokiću, paši mome zaista na 5 eura, sretan rođendan, 105 pa opet. Pa sa 105, eto, znali su ljudi dotle živit, ali da je ono zdravlja, pazi, lahko je sad. Niko nije zadovoljan svojim životom, sve daj mu više, bilo mu šta daj više, samo da ima, nije bitno kako će sutra proći, hoće li sutra imati, daj za jedan dan, samo se Tebi je to Seko bilo, imam jedno 15 live-ova gdje ti govorim, čovječe, da se ne živi od danas do sutra. Evo ti otpočela u 2 klipa, zaredom meni to priča sad. živi za jedan dan. Nažalost, kažem, nemamo ništa dobro da u zadnje vrijeme kažemo, ni djeci, niti bilo šta. Nekako smo se privikli na taj neki loš život, da kažem, za sviju. Joj što sam se ja bio privikao na dobar život. Pravim vam biznis. Family ne fali ništa. Imam sve više i više poznanika, prijatelja, sve mi tipi tope. Al mora da se pretvoriti u ono što je Darku Laziću rekla mati da se više u to ne vraća, pa on njoj i obećao da neće. Mora da se pretvoriti, taman pogino, mora do... Pa nastavit ćemo nekad, nastavit ćemo. Ali šta ćeš, Nastavit ćemo za jedno 193 dana. Bože, moramo mi svi naprijed. Znači, ja sam vama ljudi napričam, ja sama sa sobom pričam, ja sam uvijek takva. Ja vama napravim video, ja se sa vama ispričam bez obzira što vi niste sa mnom tu. Ja znam da ćete vi gledat mene i uvijek ste tu sa mnom. Znači, izrezala sam paprike. Gdje nećemo gledat tako postoje, Jat Jaber nije da tako radi svoj posao, a ovdje ima neki lik što mu podjeb pravi neki svaki dan, što mu smicalice, što mu optužbe. To nije bilo do sad. Gdje neću sjedit gledat, čovječe, slušat. Paradajz, luk, sad ću da stavim ulje i ja ću to staviti na prženje, onda ću ovo raskloniti, ovaj luku jeda za oči. Sad će ovo lagano da ide na prženje, a ja ću ovo poslati po stolu pa ćemo nastaviti hurmašice. Idemo da pravimo sad hurmašicu. Sve što vam je potrebno. Ima li šta sa monetizacijom? Gledaju, omišljaju se, kalkulišu, čekaju. Da li se more narod uznemiravati samo kao demonetizovan, ili more možda i kao monetizovan, ili kako tačno more. Nešto kalkulišu, šta li ja ne znam. Ja bi dalje volio biti banovan. Banovan Karadžić. S hurmašicom da malo zavnim rukave. Jaj. Nisu ova jaja neka tvrda. 3 jaja. Znači i žumance i bjelance. Znači, za hurmaštvo mi je potrebno 3 jaja. Idemo. Šolja ulja. Odmah ćemo ovdje pod moju stepsiju. Zar niste rekli da voli Hamdija maslinovo ulje? Otkud ti sada taj floriol? Što se ovako na roštilj treska. Šolja. Šećera. Ovako.
Sad ćemo ovo malo ovako umjesiti. Kad budete pravili hurmašticu, najbolje vam je ovako malo razmijestiti, a kasnije ćete brašno kad budete dodavali, onda ćete rukama, jer najbolje je tijesto slinuti rukama. Možete i mikserom, ali ja ne baš, ja najviše volim rukama, zbog toga uvijek napravili bolju masu rukama nego mikserom, ali ima žena koji mikserom jeste, nema ja ništa protiv, ja ne volim. Lakše je seko mikserom. Mikserom je ne samo lakše, nego čak i simetrično. Zato što one u miksera, one dvi što se okreću, čuda ona, ne znam kako se zovu, vrtuljci oni, ono se istom brzinom i uvijek isto i oboje uvijek okreće. I ti samo hodaš po onom. Nema šanse da ti ostane neđe neravnomjerno, izmućeno, zato što si ti mijesio haotično rukom, bez plana, bez simetrije, bez to je, toliko je bolje s mikserom, ne troši ni struju, ni ništa, završiš ovako. Nevjerovatna je filozofija ovako u životu. Ima mikser, ali ne baš. Kad se ovako lijepo razmuti, sada ćemo da dodamo brašno po potrebi. Sad ću vam jedan slučaj ispričati šta se meni jednom desilo. Ja sam ti ljudi, hajde da pravim hurmašticu, znate, žurba. I hajde hoću bilo šta. Ajmo mi brat opet. Vrtuljc, ne znam kako se zove ono. Anonimus, hvala te mi 10 eura, ništa nije napisao. Anonimni bratara, hvala zaista. Ja ne znam kako se to zove. Ja sam znao liza šlag prije sotog. Oližen ga, jare, ne moraš ni prat onu štangu. Hajde ko sad ću ja brzinski hurmašticu. Ja sam se ovako nešto zamislila, dodala sam ti ja ulje, šećer, jaja, znate, brašno, sve. I nisam stavila pecivo. Ja sad... To je dobro kad žene mute, matere kad mute ono da djeca ližu kroz ono šlag. Tu se naučiš, čovječe, krivuljam ono čelično, jare, gdje stoji tu i jest. Ti između onog fino, pa onda lazneš, pa onda lepa. A ima 4 okolo. Hajde, treba svaku situaciju upotrebljavati za edukativne svrhe. Sad ne napravila hurmašticu, vidi nema hurmašta reći ni gore ni dole. Ono- Ona je se zblizga. Ono nije džaba neko onako napravio, nego da djeca na vrijeme šlag s onog ližu. Bože, sačuvaj. Rekao, šta je ovo, dragi? Rekao, Bože. Rekao, šta sam rekao ovo uradila? Pa neće, ma kaki, kad ja skonta, rekao, dragi Hamdo, znaš ti šta sam ja radila? Kažem, šta? Rekao, ja, Boga mi nisam pecivo stavila. Rekao, da ponovo ne zaboravim, da ne budu hurmačice bez peciva. Sad ćemo polako rukama, ruke su čiste. Za hurmačice... Da se uče, tako je leptirice, tako je. Moraju biti djeca naučena da bi brak opstao, da bi... Morate napraviti... Vidiš cobu kako 4 smajlija kad mu ideja, kaka mu ideja nam pade konta Đilije Mateo mikser ostavila. Tijesti da bude malo ljudi. Kao, ni tvrdo ni meka. Ga baš morate dobro umjesiti, jer kad umjesite dobro, onda se bolje budu. Ne potrebno se dugo znači ima, potrebno samo 15 minuta da se ispeče. Već ste vidjeli, ja Agdu nikad ne ukuhinam, znači... Ustanovili smo ovo je najbolje, ovo. Domano žilavka, ono kad te jare odere. Ove hurmaštice koje ja pravim, gdje treba šolja ulja, šolja šećera i 3 jaja. Treba vam oko pola kilograma šećera. Nemojte toliko čat da piči, mislit će ljudi da sam pokupovao. Za Agdu, ali možete imati, pošljete meni, znači... Da ne otkuhujemo Agdu. Ko pravi neku kuhiva, ja baš ne. Onda vi to lijepo napravite, dobro umjesite. Iza treba možda 10 minuta da se šećer sam rasuti. Pa kokos dobro u beba, glava kad se rode, tek glava isto kokos. Grudvica, ali kada to napravite, onda zalijete vruće hurmašice i spomenut ćete me. Ja sam, znate, Agdu prije ukuhivala i nikad mi neće hurmašice. Neće, pa neću, kako god zaokrenem, one nikakve. Sad kako sam Bogan počela ovako da umjesim samo
šećer i zalim vodu, puno bolje. E, gledajte sad, znači morate nakuhati, mora ovo biti po rukama. Ko u Nunija čat, pa dobro Jasmina, ne moraš sad niti provocirat Nunija brataru. I soperu, ništa tu nije. Možete pobrati polaniku. Luci ko struja, ima u nas auto električar struja u Klokotnici. Što mu Smajle ne odješ nekad da ti elektrike kak je popravi na kolima. Ovdje sam već prethodno masno ulje, to ste vidjeli. Ovdje sam ujesla tijesto, znači tijesto treba da izgleda ovako za hurmašicu. Sad veličinu hurmašica sami sebi birate, da li ćete veće, da li ćete manje, ali uvijek pravite manje i zato svaka hurmašica što nam dođe da vam ne bude ono prevelika, ali ima ako volite velike, slobodno vi onda ne bude pravite veće, tu nije nikakav problem. Tamam su joj masne ruke, vidi kako se presijava. Što kaže naš narod, kad Tako sam ja jedan video gledao u žene bile masne ruke, tako. je tvoja volja na sve polja, tako vam je, drage žene moje, od mene. Ja znači volim manje, zato što one nadođu, a prihodno zagrijete malo lijenu, znači 15 minuta i nije dovoljno. Neko pravi na rende, ja uvijek probušim vilcu, meni je dovoljno, tako sam naučila i tako volim. Pa neko stavlja na rende, pa neko stavlja. Neko dobije gratis prsten u hurmašce. Viš kako ovi sa kvakicom zaslužuju više ha 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 i energičnije, a ne ovo samo ha ha ha. Veći, baš ono ima, jela sam kod mnogo žena, neki su pravili s pekmezom, ja nisam. Baš eto ne znam kakve su, da li valjaju, da li nešto, nije mi baš nešto po volji. Ima mnogo žena da ne pravi ovakvu Tako sam ja Kresu Tajtosu ušao na live kad je live tamo o Hiperlandu, nešto. Ne jebe čovjek čat uopšte na ja tjabu čitao čat. Rekao, what do you think about kaj? I think kaj. mašce, nego pravi s pomlakom. Meni se ne sviđaju, jednom sam probala i rekla sam nije to ono što ja volim, tako da ovaj recept... Jedan u Teksasu isto imao 2007. popravljao kompjutere. Kerry Holzman. Isto tako ja ušao rekao, what do you think? I think, debelo think. Nabraja on meni nešto. Koje ja koristim i vi žene koje budete brzinska hurmašica, kakica, hurmašica, nema ništa bolje. Znači, jeftino, a dobar kolačić, tako, i kogod vam se najavi gotovo za 20 minuta, ne trebate ni keks, niti bilo šta. Treba keksa, uvijek treba keksa, ne znaš kad će te odnije do Venere, kad ćeš ustat, treba će ti odmah kafa, kila keksa, nećeš imat, treba keksa u traktorima navući. Sad, na jedno može 30-ak do 35 od ovih smjesi izaći i dovoljno. Znači dovoljno za ovu tepsiju. Evo znači pogledajte, nisam još izbušla, ovdje mi je šećer, znači ide pola kilograma šećera. Sad ćemo ovo potopiti vodom i onda ćemo ga dobro izmjesiti, ali hajde ne moramo sve detaljno da snimimo, već ću vam samo objasniti Nemoj tako ubadat hurmašce, možda ih boli. kako to ide. Vidi kako im rupe ostadoše. Već ste vi gledali, ali nema veze, ja ću hama cijelu godinu. Tako je Zahiragić dijete u školi izbu, sve mu ostala rupa od noža. Nemojte ovako se ubadat. Ljudi ponavljati svaki dan što sam kuhala. Dajte vi meni neku ideju. Imam nešto što bi vi voljeli da ja kuham ili bilo šta. Ili ovako nekako što ja sebi izaberim da ja to kuham. Ja imam ovako jednu želju mimo kuhanja. Da nam ne pobijete sve po kući, da nas ne provocirate, ne ponižavate i da se ne bavite sa nama nego sa sobom ovako nekad. Haj sutra ako more ta za 10. makar maj. Danas si mi kuhala, sutra mi želju ispun. Kuham. Mislim ono što znam. Ove će biti šta znaš, a ne znam ništa i tako će vam biti kod mene. Vrijeme sam prethodno upalila da mi se zagrije. Pokazala sam vam sad traš kako se prži. Sada ću ja ovo lijepo sve ispeći, zalit, staviti na stol i pokazat ću ja vama tu na kraju kako su hurmašice ispale. Nadam se ako bude da će biti dobro. Ja do lijepog našeg kraja, ja da vama pokažem pa da ja onda idem stavljati ručak, ali ja ću vama to pokazati kako. Trebala se seko staviti na sto, o taj sto odlijepit će se gora ta šperplača sa otog, sa daske. Trebala se staviti ono nešto, kipiti
dim iza te šerpe. Ima ono drveno se kupi, samo nemoj da Hamdija to izreže testerom. Nego onako čitavo stavite na sto i na auto se stavi oto da ti se ne odlijepi. To, znači, ispeklo se. Pogledajte sataraš. Već sam vam rekla da stavljam u sataraš mlijeko. Vidite kako je mašina dobar. Onda vidite kako miriše. Ne možete vi to osjećati. Ali mogu ja za to. Tako su nama u domu vadili u tanjir jelo, zato sam ja i morao krasti ljudima po kućama hranu. Pogledajte. Sad ćemo da stavimo na stol. Ovi hurmašice će ljudi neko jest i to neki gošće jest. A sad ću vam reći To će Fehim poješće jedno 5, morat ćemo ga nahitnu kad mu šećer skoči. zašto. Naki mršav to kad složi 5-6. Evo zato što svaka hurmašica je kao ispucala i kad vam ovako ispuca hljeb ili hurmašica da znate da će je gost jest. Ja samo ne znam koji, tu ćemo da vidim, ali evo pokazat ću vam kako se ispekla. Znači pogledajte. Mekane su. Pogledajte. Vidite, nisu izgorile. Nisu. Mislila sam da su izgorile. Stavit ćemo. Hajde, pun tanije ćemo morat ruku. Ja bi morao prvo ova 4 zuba izvaditi što nisu moja, pa onda u to se usuditi to pojesti, jer vidim je Ozgur da je ono... Nema šta, čiste su ruke, oprano, nek se ohladi. Pa da se može kasnije uz kafu ili poslije ručka. Evo, stavit ćemo još ovdje 2. Ovako da napuni više. Dragi moji, nadam se da će vam se svidjeti današnji video. Tu bi bilo što se tiče, mi se vidimo u sljedećoj i ljubim vas i volim svi like. Ko nije zapratio, nek me zaprati i da... Boga mi, ja tako i Smajlu kad sam išao prvo izvadio zube i stavio u džep, jer moj ako me nabije, mora ih prilomiti, a šta? Pobijemo se, brate moj, pa ću ja ugurati opet kasnije. Moram moći smijat se na live-u lijepo i to, razumije? Ne moram smijat se. Idemo dalje, čao! Eto, Sejko moja, hvala ti što si nam uljepšala još jedan dan, hvala ti što si mi kuhala. Tako su bakiru njekad kuhali, poštovali ga i to. Sad ga marškaju košćene. Kaka trojka, 14-orka, jare sad će 15-orka, 16-orka. Hajdi man! Hvala zaista na gledanju i uživanju u ovim predivnim momentima. Ja ne napadam narod po Bosni i Hercegovini, nisam čovjeka u životu očinu dobro, eto jednog možda dvojicu. Ali to je, vjerujte, vi bi ih pobili da ste bili, ne bi ih samo ošili. Znači da ne bi narod, ja mislio, ja se zajebo, pa ja da ne bi zaratlo da ko šta zakuhao. Da, te nerede proizvodite i to. Ovako, kad optužiš čovjeka da je to i to, u najmanju ruku trebao bi, primjer dajem, nemoj s ti šta, nemoj s kogod šta, trebao bi, na primjer, 2-3 godine sjediti svaki dan vikat da je on to, a nije ovako kad ti ja tu kuju tamo osujem, od to što ti plazi po čatu, ovdje 1000 eura donirala, nije je jebat niko šćeo, a kamel šta drugo, došla tebi tam plazit. Ovako kad ti kuju osujem, onda moraš još 6 godina sjediti sova ti meni, jer ti si lik, čovječe Boži, ti razumiješ komarce, gujavice, ti si, ja ne znam šta si ti stonoga koja si pička matena, pa toliko se ti razumiješ u životinje. Pa man si ti neka vrsta životinje, uopšte nisi čovjek, Allah dehumanizujem, jebo mi, otac majku. Dakle, zamolio bi broja 1, ja nisam broj 1 pod navodnicima pička ti materna, drogirana, sa tim mezarlucima u ustima, nego sam ja kod premijera broj 1, u službama broj 1 i kod osnivača SDA broj 1, kako kod tebe, čovječe, izvođača radova nisam, i to onih najjadnijih. Kako kod tebe da nisam, a kod ovi ljudi, majmune, gumeni, skakutavi. Ne viće ma džaba skakutaju sve, kad god uđeš live on skakuta. I trči do okujice u koliko. Skakotnjace. U biti je broj 50 u prći poput Bosne, znači jesi li ti Social Blade pa da ti gledaš koliko pregleda ko ima, ko nije reportan. Pa da upoređuješ to sa onim što je na njega stranka napala. Jesi li ti koja si pička materna, koji si kurac, šta si, da li bi nam mogao svoj ID skenirati? Zašto je on imao 3.000 eura troškova na donacije za Medinu, a ostale proziva lopovima? Znači samo lijepo, sve kako Krule bratara telefon uzme 6 poziva obavi. Kako ovo, kako ono, šta je ovo, šta je oto. I nit mu ko suje, nit ga ko napada, nit je koga čovjek darnu.
Niti ima razloga, niti more postojati ta situacija da njemu neko rekne marš. Marš za njega ne postoji. Čovjek nije psovku do sad upotrijebio, nije ružan pogled imao. To je, ja ne znam šta ti glumiš, mislim znam, ali ne znaju drugi. Zato ja sjedim, onaj pita kaj šta se baviš njima, pa vidit ćeš na kraju tačno što. Pošto nije radi njih, radi mene, radi tebe, to ne bi vjerovao šta je tačno to. Ne vjeruješ ni sad. Trebao si nazvat Medininu majku na broj koji je javno dostupan i saznat bilo toliko skupljeno toliko kad se pretvori po tom tadašnjem kursu bude toliko koliko je on donio. I onda fino objaviti priču. A ovako s ovim ja ću ti sovat. Save Bedullah će vidit i dan danas da sam jebo Bakiru mrtvu, drogiranu, terorističku, pedofilsku mater. Zašto? Zato što je to pedofil, mrtvi, skeletončina, narkoman, drogirani, ubica i terorista. I vlasnik terorističke organizacije koja ubija ljude, jebe sebi mrtvu mater i tako dalje. Allah bi volio biti banov. Znači nemoj to, daj nešto ljepše, daj bolje, daj ovo, daj ono. Onda nemoj ovako mrave objavljivati, nemoj komarce objavljivati, nemoj tambure kod skakavaca objavljivati, jeboti ludu, drogiranu mater, jel ti zeleni majmune pred očima lete, koji ti je bogim bog, šta ti je bratara. Treba bi otići na infuziju malo, prvo da te umiju, pa onda da te išaketaju, da ti izvuku drogu, ubrizgaju, ne znam, šećera. I onda polako ćeš ti nadoći sebi, nećeš skakutat, nećeš. Svi ćeš ljudima reći stvari, svi ćeš pričat, nećeš biti tako pičkast nikakav, izobličen, drogiran, jeboti sebi sestru ako je budeš imao, gdje ćeš to, bratara, taki ogavan bit, to je fuj. Živjeli. Jer nakon optužbe, ja ti jeba kujicu, ti počeo o mravima, jebote mrava ti njega, a onda, nemoj ovako praviti se ti pametan čovječe, ovi izeraka mi imamo po internetu, ukucaš copy paste, napravili ljudi, JavaScript, execution, klikneš, ono piše copy, kad je samo tam ctrl-v, ubrzali ljudi sve. Nemoj se ti praviti pametan, ti da si pametan, ne bi bio glup, ne bi te angažovali da budeš glup, angažovali bi te da budeš pametan, bratara, i tako to. A onda, ja ti to potvrdim, a ti tam šutaš neke čele, nemoj čele tako šutat, pička ti materna, drogirana, čela da nema, ne bi bilo nas, nemoj tako glumit ti, iluminate, ti možeš glumit laminat eventualno, popunjenost u fugama, što fali, a nemoj ti glumit. Glumljena, bratara, to viša struka od tebe. Onda ti, znači, bio ti je. Da nije kakav Sergija u džami pa zasto listu u gutu koliko će izvadit. Da li izvadit 50, da li 10, da li slijedit Bakirov primjer po 10, da li šta učinit, da li poslat drogirane ljude da nas pobiju, da li ne poslat, da li šuti, da li ne šuti, da li poslat puncu, čovjeka pita što ga diram. Šta učinit, majko Božja? Jebolite Šemso, jebolite Zvijezdina zvijezdate, što to učinu, jebote. Nemojte molim sam ovako sovati to. Znači, bio ti, ali malo kasnije, jel se eventualno fatu za džep, evo ti, ne znam, 10, 20, 30, 50, 100, 200 maraka, 500 eura, papir, toalet, Ja ti lično stresu kujicu. Lično ja, od direk seći, lično ti ja stresu kujicu svaki put kad ti išao narod napadao po Bosni i Hercegovini. Jel se fato? Nije. I to bi bilo to, čovječe, za 2 MP4. Ok. Start recording. Izvinite, samo nemojte ovako podrigivati, nemojte, pogotovo kada vas puno naroda gleda, nemojte nikako, a nije samo sad. Rolling Blunt, zašto ti nemaš, čovječe, moderatora, ti si... Te se...
Znači ovdje sam stvarno morao, bratara, dragi moj ubica, moje porodice, svega nam pokući, dragi Fehim, njegov drogirani, Anako mrša, Anako. Dragi moj Feha, zvani Tulumba, od prije rata zvali ga Laloka, nisu je dorazvali, ne znam što nisu. Nemojte tako, što morate danas, nemojte zasutra ostavljati, čovječe. Znači kaže brato, pozdrav Raja. Treba se tako, bratara, pozdravljati Raju. Uvijek. Pa da Raja pozdravi tebe, da budeš s Rajom, da ti ne znam. Da si u svakoj Raji, da si sa svim varijantama povezan. Onda, kad si sa svim varijantama povezan, nema ni jedna varijanta problem sa tim jebut. A nije onako biti u jednoj, pa imati s drugom. Hajde! Večeras od 21 sat svi na prijelo kod Hamdi i Izudine, bratara, jednu sobu imaš. 15 ljudi da dojde, morat će stojat, gurat se, priznojit će se, ventilaciju nemaš, vlaga ozdol, potparit će. Poješće ti ljudi iz kuće, sve morat ćeš opet sutra iskat, da mi pošaljte. Bio sinoć party, prijelo, ja držao, kanal zvao, 100.000 ljudi, bratara zvao. To, bratara, nije prijelo, to je live stream, prenos uživo na sajtu, platforma za takve stvari. Postoji. Odavno, puno dugo postoji. Postoji od kako si ti prvo deblo ošino sikirom u ušo mi. Aj živlo. I ovdje se live ovako kako ti mi objasni smo. Ti nešće da počutit niti jedne sekunde, vidiš koliko najeba, nemoj da bi dalje čutio. Fehim ti je. Fehime te se. Samo bratara, što više se srozavaj. Mene prvo Allah jebe ovako što odlaj vam sjedem istočiti šta imam, za auto se borio, čovjeku ne dao da me ubije, da mogu ovako sjediti ja pričat, za auto se ja borio. Allah mene jebe to što imam tačno što sam tražio, na primjer, daj nemoj sti šta. Allah me prvo to jebe, zatim me jebe na drugom kanalu što sutra klips pa thumbnaile radim pa u tom uživam. A onda me jebe što imam šta dodat na sajt što sam toliko sjedio, što ne lajva sad prođe 9 sati. Pa gleda šta ću rijet, Haman mu postalo zanimljivo i to. Samo da pripalim, ja izvinite. Znači, bratara, zatim me jebe što ja imam šta šerovat po ovim društvenim mrežama, na sve ono, pa da se to ispovezuje, da se to, na ovo što mi izrepo, to mene što jebe, bratara. Onda dalje što me jebe, što će tek narod nagrnt na ovo što ugasit ne merete, pa tek ispogledat, pa tek onda kad to stane se. To mene jebe, bratara, ja sam toliko izjeban, a onda na to sve, što mi živce vadi, brate, što si ti stolice i sto dobio, nameravaju da sjedeš. To mene, bratara, alaj jebe. Ja sam uvijek mrzio, ovako kad sjedim u kola, idem se vozat, malo da naroda vidim po merajama, da dojem sebi. Ja sam uvijek mrzio kad vidim neko, neće da staji na meraji, nego sjedi đubrad, uzelo sto i stolice, sjedi. Sve mi dođe, al Hanifa me sreća ufati za rukav, nemoj kaj šuti, bježi pusti narod. Dojde mi da parkiram, ovdje popričim kola, jeboti, pobog mater. Diži se, ustani s od ti stolica, nemoj da vidim da ste sjedli više na stolica. To mene, kako su ljudi udarali, mene to, sve ovako glavom me od stolicu, ja mrzim stolice, bratara, ne mogu stolice očima, to mene Allah jebe. A šta me još gori od tog jebe, što ovo moram ovako objašnjavati, a ja ni ne znam da ti to namjerno radiš, da ja se ovako trudim. Objasniti. Dok tam, recimo, dešava se, ne znam nija šta. Mene Allah jebe što sam tako glupavi, mutavko glupavi. Što ja ovdje satra se dado, čovječe, srce svoje dado dušu, priblijedi. Što ti moram sve ovo objasniti, što ti ništa ne znaš kako je, šta, što ti to slučajno, što ti to, dok slučajno namjerno jebeš mene, ja nitin. Mene, bratar, nema ovako jedan element da mi godi. Jebo majku u kojem sam sve bunilo naš, a to Fehim. Isto sve konta i još više sutra kad mu pojačam dozu. Sutra kad mu kaj, neće ni moći napraviti tam prijel. Jer znam, jebe ga to, razumije, kad mora pričati. Vi se nemojte tako smijati starijem čovjeku, ono je prvo stariji čovjek od vas. On more stvari koje vi ne merete, nemojte tako vi kjevec i koćat, nemojte. Ako ga vidite, pobište, nemojte to. Hej, aj živi. I znači, prvo kasniš, bratara, nemoj ovako kasniti. To nije ništa, ali ovako kad kasniš, to je pokazatelj da kasniš. Kasnit ćeš u drugim stvarima, bit ćeš tralja, bit ćeš neodgovoran.
ne mere se pouzdat u tebe. Treba će stvari koje možeš obaviti ti, treba će da budu obavljene u 8:25, tačno ti ćeš rijet u 8:40, kasnio ja išao. Ne mere tako, bratara, nemoj kasni, tako je u 9 je, jebe mu sestru Keminu, ako je u 9 je, bratara, nije u 9:30, nije u 10, nemoj tako. Ljude iznevjeravati. I to bi bilo to što se tiče tvoje najave, a sada hajmo prvo preći na uvaženog poštovanog gospodina Zeusa Balkan koji je, on nije objavio vadeo da je loš vadeo, da nije tačan, da je sad on, ne znam, čviljav, da je on, da ima guzicu na faci, da mu fali zuba, da će mu, ne znam, prolaz kakva šipka kroz glavu ko ovom divnji, to, on uopšte nije takav vadeo snimio, nego on je snimio tačan vadeo, ispravan. Jebo, ja, mater, sve moram sad i ovu svijet objasniti. Čovječe, jebaše me, ne daju mi nimalo odlajvat među lajva mog, da ono ja šta god radim, šta ja hoću. Nego jebaše me, prvo mora do Hamdi se izmaltretirati, objasniti. A sad moram objasniti šta je Zeus objavio, zato što ja ujutro kad krenem na cestu, po hljeb, po mlijeko, dol na šarafu stoji 8 ljudi, stoji viče, kaj, šta je Laj Luc, sinoć, šta je napisao da znamo? Hoćemo li sad u Feniks, hoćemo li Đićemo, hoćemo li Kujicu otići, jebat, kud da krenemo, kako je odredio se. I ja moram, to me isto jeba, ja ću otići leć jeban, ne mora mi ni vjerovat neko. Hajmo pogledat šta ste vi zapravo, bratara, pa ti reci da nije, ti reci da. Samo, izvinite, nek vidi sud, ali nemoj vrati sad, sutra, nedjelja je danas. Nek vidi samo sud koliko je moje ovo pol sata, koliko je vaše, koliko je čije. Nemoj se ovako pokazivati, mene prati 200 psihičkih bolesnika koji prvo nisu svjesni šta govori, ne znaju šta rade, napadaju narod po Bosni i Hercegovini, nisu normalni, treba nas pobiti, šuti dalje kao da nismo ni pobijeni, korov. Nemoj ovako pokazivati se, ti prvo nisi Ibro, ti si Hamza, Edo, Almin, Musto, neš biti Ibro da jebe. Aj, alaj me ovo sad jeba dok objasni. Sve nekako, znaš što me jebe? Jebe me, pritisak mi nabijava, znaš zašto? Kalkulišem sebi u glavi. Vidim, puno me svijeta, znaš, napada, a neće niko da mi pomogne, jer nije to su kolege moje. I onda dojde mi ovako s vremena na vrijeme da odem koga roljnit, jer treba uzeti stvar u svoje ruke, zato, pa da me odvedu. Ako te odvedu, ko će ovdje lajvat? Ko će broja donacije od ljudi što ih šalju? I onda dojde mi sve ovako pritisak kad mi isponabijava. Dojde mi da priletim preko, prvo na gumno jednom da uzletim, da ono nahujam se, dobro? A onda da odem koga roljnit, čisto da, jer neće on meni ovdam, neće on meni dignitet, neće spuštitet, neće. Ali ima jedna kvaka, nije mi donadošlo danas, nego će sutra kad osmisli. Aj, kad me sutra, kad nas kubi sutra, otapa nas ovaj ovda, ja ću zaboravit uopšte kako se jebe mrtva mater Bakiru. To niti će ko ugledat, niti ću ja znat, ja ću samo ovdje upasti udar dobit, to vjeruj. Allah me ovo jeba jako. Osjetiš kako smo izbudali, skrećem s pameti, nepovezano pričam, tu. Ni ne znam se šta nabadam, to je. Sad takvih ne bojim 10. 10 hađija, 20 pišelja, 60 nanogica, čelavica. Dragi moj brato, opičeni, naki jedan ne pita uopšte bojil ga se ko. Uopšte informacija ne dopire do mozga ni upitna ni potvrdna. Dragi moj brato, ne da oko pod Bogom. 70 i to sve kad se skupe ne mogu mi ništa. Hadžija i Lutvan, gdje god hoće dvojica, gdje ja ću svidat jednu ruku i jednom ću se sa njima pomlatiti, gdje god hoće. Nemoj da me
Pofatat će brato metke ko u Matrixu, ono je što je pofatao kad je... Glume sile, ljudi 80 još Kad se stane vaku od onih metaka, pa se vaku, čovječe, to. nekih godina, 70 ili tu. To se za mene dede. Ali to ću ja uživam, brate moj, ja razgulim. Od sve muke da se mi ne smijemo. Ja sam nju poranila, oču po filđanu. Tako, muka, nemojte nikad dopustiti u životu da budete lopovi, da se zajebete, da narod zajebavate, varate. Valja čuda sprovodit, ne mereš i ne mereš. Iskreno sinoć nisam ni dobro spavala. Pogledajte kako sam se obukla. Pojela sam gusačku ovdje. Nekom od... Dragi Hando, Jesse! Joj, šta imaš, ženo, kako si? Jeste me spavao? Dobre ti, evo, završio Hando, sam. Jesse je ovo završio. Ba, završio, evo, mlada, vidiš, zavezao me, ovo, vidiš, Šta stavno. je ovo, Hando? Ti se naju? No što? Daj još malo margarine. Neću, mlada, više, naskira se kranca, vidiš. Kako? Hando, sad kako? Sad ću, nemam lajva, nema ni muzike, nema ništa. Današnji novi vid, evo Hande, došao sam, nalazim se kod Hadžije, Fikreta, svidi. Džabe! Ne, došao ovaj dnevni avaz, baš sam se malo tu udaraš ljuti, ali ima mlada na mene, nemoj trebala. Prijatelji, pojedini youtuberi i televizije ne mogu, znaš, podnijete tuđi uspjeh i onda daj ti nemoj snimiti, ali meni ništa ne znači, ja se ponovo zaputivam, idem kući. Ali kako je narod bezobrazan, Bože. Zlako je fali, nisam napio Bela. Pa evo tu ude, što ja se ne bojim nikog. Matere mi moje. A ja sam Bogam, ne bojim se. Neki, pogledaš. Ja ne znam što će čovjek uopšte potreba 1000 puta rijeti da se ne boji čovjek. Čovjek kad se ne boji, čovjek se samo ne boji. Šta ćeš tu ići okolo plakata rijeti? Ja se ne bojim, da zna ko naide. To je nevjerovatno ludilo. Balkanska YouTube scena. Danas se kopira po istom kalupu, čim neko uspije s jednom formulom, desetine drugih povjeruju da je dovoljno samo ponoviti isti obrazac i uspjeh će doći sam od sebe. I upravo iz tog manjka originalnosti i duhovne praznine nastaju likovi poput Ramulja i mnogi drugi. Ovdje nisu problem ljudi koji nemaju ideju, nego oni koji svjesno pristanu da izgube dostojanstvo zaradi malo pažnje. Ljudi danas više ne pokušavaju stvoriti nešto autentično, ne pokušavaju ostaviti trag kroz znanje, humor, kreativnost ili karakter. Traži se Mislim da se oživljava na par epizoda, ali na par epizoda, jedno 4-5, možda sam puno rekao. Mislim da se oživljava nakratko serijal Prosječni Bošnjak. Jer imam par ideja, vrti mi se a few ideas, you know, about it. If you don't know about it, subscribe and check it out later. najkraći put do pregleda, donacija i viralnosti. Ako je neko izgradio kanal snimajući stare ljude i predstavljajući pomoć kao sadržaj, primjer kao Kečina, bez obzira koliko ta pomoć bila iskrena ili površna, odmah se pojavi 10 novih kopija koji pokušavaju stvoriti lagodan život kroz isti obrazac. Idu, Admire, da Bog da ti Allah, dragi, Mišelin gume, džaba da hi najdeš njeđe za volva. I onda ne dobiješ kreativnost, dobiješ industriju blama poput Ramulja. Gledam jučer kod Adoxa i prekjučer kod Viste live, normalno tema Pa normalno da ćeš gledat kod broja 1, mislim narod priča, nisam ja sad ništa rekao. Ramulje. Gledam i ne vjerujem dokle seže ljudska glupost i primitivizam kada ljudi prvi put okuse bijeli hljeb. Nije mi jasno kako pojedinci ne shvataju da ne sramote samo sebe, nego i svoj narod, svoju porodicu i svoju djecu. A ono Ali nije ih briga, jednostavno, simply as that. Ako oživiš taj serijal ti se, pa nemam ga šta, on je samo pauziran. Ja samo snimim episodation, cut the fan. Izvite. I uploadam, brate, joj kad mu thumbnail. Zajem. što me još više fascinira je pitanje gdje se izgubi taj zdrav razum. Postoji li makar jedna osoba u njihovom okruženju da ih povuče za rukav i Izgubi se zdrav razum u tome što čovjek kad
zajebava drugog čovjeka, ne zajebava onako šprda, nego zajebava, nešto ga zajebu, nešto ga izvaru, nešto ga... Čovjek to kad radi, on zna da to radi. On zna da je to loše, on zna kako je to loše, zašto je to loše, ali radi to iz neke trenutne ili duže vlastite koristi. Radi to jednostavno. I onda ti sad, kad slažeš jednu stvar, tebi je stalo, ne bi lagu da ti nije stalo da to neko misli tako. Ne bi lagu, što ćeš lagat. Znači, očigledno stalo ti da neko misli da je to tako i tako što si ti sročio. Međutim, ti kad slažeš, ne mere ostati na o tom. Ja kad ti kajem, tu i tu bilo to i to tako, i recimo ima sad snimak, ima svjedoka, narod vidio, to ostaje na tom, ostaje zato što to bilo tako, nema potrebe ići utvrđivati što će i kišobran, tu kad nije bilo uopšte kišobrana. Ali recimo kad kažeš nešto što nije, ti ne možeš ostati na tom, nego moraš down the road, već sam to objašnjavao, ja mislim prije 194 live-a, tačno, nek neko izbroji, nek vrati. Down the road moraš još neđe nešto, ti moraš zakijevat direke oko te laži, da bi ona nastavila lečit tim ljudima kojima si je ispričao, da bi ona nastavila lečit na to šta si ti ispričao. Ti moraš kovat direke, jer će neko pitat dodatnu varijablu, a ako je to tako kako taj dio toga je tačno išao tako, i onda ti moraš i tu slagat kako je taj dio išao, da bi se poklopilo s onim šta s glavno slago. I onda laž za laž ide down the road. A onda, ako se pojavi predmet u tom scenariju u kojem ti lažeš, pojavi se predmet koji ti smeta tvojoj laži jer dokazuje da to nije tako, onda predmet se ovako stavi u džep. Dokaz se fino stavi u džep. I to je krađa. A onda fino ako dođe osoba, ovo je osoba, viš kako se smrkla ko Spider-Man, dođe osoba koju je deralo kraj čega ti nisi prošao, recimo, a ti stavio predmet u džep, ti misliš ti pamet. I kaže ti ova osoba, ti si odavde uzeo predmet koji dokazuje, uzeo si ga tačno ovdale, hajde marš ovdale, kaj. Ti si odavde uzeo predmet koji dokazuje da ovo vam, što nije ovako nego se slago. E onda ova osoba uzme i ubijete. Da ne bi ti dalje kome, odnosno ti uzmeš koji se slago i ukru, uzmeš, ubiješ tu osobu, da ne bi ona kome još rekla, jer ako ona nekom rekne da si ti ovdje ukro predmet koji dokazuje drugačije, ode ti u zatvor, najeba ti, i tako dalje, i tako bliže. I to ti je sad razlaganje ko laže, taj krade, ko krade, taj ubija. To ti je razlaganje da shvatiš da u tom nema iluminata, nego ima šta ljudi rade i kako. Kaže, halo, gdje se malo zaustavite, gdje srljate, pogledajte šta radite. I još zanimljivije od svega toga je odakle dolazi ta tolika samodopadljivost i egocentričnost. Kako se razvije u čovjeku toliko samopouzdanja koje ne je usmjereno ka znanju, radu ili časti. Ni nema u njima toga, nego u njima ima shvatanja okolnosti situacije, zato što ne mereš ti drugčiji biti od mene toliko da boguje i onda ako ti uradiš nešto, ja uradim nešto, mi oba shvatamo otprilike mnogo slično, 99,99% shvatamo oba šta je to. I onda nema u njima toga, u njima ima shvatanja haotičnosti u kojoj su se našli. I onda jedino šta mogu u tim isto kao kad sa kraljicom pijuna doćeraš, on samo more po jedno polje ići okolo, ti odeš 15 polja ukosa, pravo, nako. I ne mere, morate se vrtiti čitav dan, ne mere pobijediti. E tako i oni mogu se čitav dan vrtit, ne mogu nikad pobijediti, ali mogu se vrtit, mogu tebe vrtit. Moraš neđe ići, moraš tu kraljicu, neće da preda meč, neće jebe sebi mrtvu mater. I tako. Izvinite, nemojte ovako sovat to, ja. Već baš naprotiv, u blamiranju sebe i svog naroda i onda javno pokažu svoje mane, nedostatak obrazovanja, nedostatak odgoja, nedostatak empatije, socijalne i emotivne inteligencije i ponašaju se kao da je to nešto čime treba da se ponosi. A život je čudna stvar. Čovjek može biti siromašan, može pasti 1000 puta, može ne imati ništa, ali ako ima obraz i dostojanstvo, ima temelje da jednog dana postane neko. Međutim, kada čovjek izgubi stid, tada polako gubi ono ljudsko u sebi.
Ljudi kod nas na fascinantan način zamišljaju neko. Neko kod naših ljudi vidi se kao neko ko će biti iznad drugih ljudi, pa će on njima komandovat, naređivat, on će biti baja, on će biti šef. A to samo kad bi bilo služba umjesto šefovanja, to bi bilo takva harmonija i takvo ludilo ljepote. Pazi, ludilo ljepote. Ali ne mere, ko se zajebo, ne mere sad, ne mereš ti traku mijenjat kad si na traci 30 godina lopovluka, sad kao, ja, dobar. I stvarno ljudi, znači kad vam je sudbina, opet vam kažem, Božja sudbina se ne može izbjeći. Koliko god je čovjek izbjegavao, sklanio ili nešto, ne možeš izbjeći. Zatječemo 4 ljudi, znači to je jedan Avaz i još jedni Crna Hronika i tu i tamo. Haj nebitno, kao to su sve naši radne kolege koje žele da zarade sebi zahljeba. Međutim, Avaz je... A ja želim da zaradim za pogači. Nema veze, ja... Eto vidiš, zar to može biti, znači smisleno, jesi ikad iđe vidio da je neko izjavio, ja ti želim da zaradiš za pogači. Da to tako se postavio, takav kontekst postavio, da te ponizi, da nemaš hrane, da još se smije na to. Džet, to more biti samo dodatna haotičnost u već haotičnosti u kojoj se ti nalaziš. Jer ti si već svjestan da te mrze svi, da si najebu, da je gotovo. I onda vadiš šta možeš. Ali to mene što jebe, em što me jebe što objasnim, em što me jebe što znam, em što ne znam, veće znanje od tog, a u Fehima ima. Nema šta mene jebe i kudam. Danas nisam Sutra će opet da me ono dokrajči. ljudi ništa zaradila, ali nebitna je sad stvar Hamlu zaradi, nego koliko je pa Kosog i Ljubomora među ljudima, ja ne mogu da vjerujem. Propali su youtuberi, propali Facebook. Nevjerovatan je, znači, Fehim ludak. Nevjerovatan ludak. Apsolutni. Pazi, meni je fascinantnije od svega ostalog. To mi je ono, na skali fascinantnosti tipi tope. Što čovjek bukvalno pokušava napraviti nešto od lika koji bukvalno ima obavljena djela. Šta god to bilo, pazi, bratara, šta god to bilo, da li bilo preusmjeriti njega gdje i treba, da li bilo uništiti nas sa poklipom svaki dan, jer je 2 godine prođoše, mi se udebljali jebote nebo. Šta je cilj u lika, pazi, uopšte sistem nam nije, ni sistem, ni priroda nam nije postavljena da će to ići, da to more ići, da to... Znam se toliko lud bit da nakon velikih rezultata ti pokušavaš tako mutavu, glupavu stvar. Koliko si ti zapravo glup, bratara. Nevjerovatno. Što sam ja na Windowsu, nisam na Linuxu komplet zato što ne mere PUBG, a nam ne mere zato što je anti-cheat u exe i mora biti secure boot i onda da bi mogao taj exe verifikovat i nema to na ovom vam i samo to je. Ja bi bio lud, bratara. Lud bi bio potpuno. Pored toliko likova koji su to osmislili, održavaju, proizvode, prave, da idem ja jebat konju mater pravit se pametan da će proraditi ono što je sistemski napravljeno da ne mere nikad proraditi. Anti-cheat PUBG-a na Linuxu. Ne mere preko Vajna, ne mere preko VM-a, ne mere preko Boga. More preko VM-a, ali nećeš imat nativne resurse hardvera, nego ćeš imat drugačije. Ja bi bio potpuno lud i ti si, brate moj, potpuno lud. Što u drugačijem environmentu pokušavaš osposobiti lika, pokušavaš nekog isprovocirat. Jel ti ne pratiš, jel ti ne gledaš, jesi li ti šta si ti? Kako te ne safata dosad neko, kako se tako ispreda i ti, da si ono normalan, da si ti... profili, propali im TikTokovi, propali im Instagrami i vade se za zadnju slamku za koju mogu. Mi uspješniji, bolji, šta će čovjek, nema 48 pregleda, veli odo na hađi iz grad pare, ako sad... Vako lud bit, znači, pazi, ebedula sav 10-100 hiljada ljudi, živi svjedoci, da Avaz uopšte nema 48 pregleda, pazi, uopšte nema. Nego ima Avaz TV. Sa hađijom 289.000 pregleda. I sad pazi, u momentu
Kad svi znaju da je to tako, ti tako lud bit, to koristiti, znači tačno su ludi, ali ne samo ludi da ludosti rade, ludi da shvate da ludosti rade. Alaj me jeba ovo. Ne, oni su zapravo preinteligentni. Zato i rade ono što funkcionalnosti nema efekta. Zato što su ultra inteligentni. Recimo, Krule je ultra mutav. Nemojte se primjer dajem. Krule je ultra mutav i ovi njegovi potezi su potpuno besmisleni, zato se isluša kako će biti. Kako on rekne, zato ga i znate, svi znate ko je čovjek, znate šta je čovjek. Zato što je u njega to niti je tako, ni to neispravno, niti razumno i zato i jest tako i tako će biti. A vi ota što ličnu kartu ne smijete Facebooku dat, neće ni procuriti, a kamoli kome ovako od ljudi naši. Vi helać hoćete biti svaki dan kako oblikovati u normalnost da treba ubiti mene i moju porodicu, jeboti Bog, mrtvu mater, drogiranu, bošnjačku. Pazi, konkretno, ne sad srpsku, ne hrvatsku, nego direktno bošnjačku, bosansku, mrtvu drogiranu mater. Pazi. Znači ja tebe bolje znam rokent, pa neću, a ti stao tako tu skakutat s tim nožićem. U momentu kad svi znaju ljudi, čovječe fakultete pozavršavali, a da ovo ne shvate, ne, ti si toliko lud, ti si toliko haotično lud, a nako mrš. Da je ovo tebi išta, bratara, a kamoli sad nešto smisleno povezivo, s efektom, s rezultatima. Ja sam očekivao da neko na vašem mjestu treba biti mnogo pametniji, mnogo napredniji, da razumije apsolutno sve stvari, da može pristupiti svim vrstama ljudi, šta god oni bili. Vi ste tako glupi, mutavi, da ja ne mogu povjerovati da vi vodite sebe. A kamoli koga drugog. To je takvo haotično ludilo, to nema u Gvineji Bisao, ne u Senegalu, ne niđe to. Nego će tek biti, ali ne još. Ko nikad nisam, evo... Sad ili nikad? Sad ili nikad, da. On je požurio i vjerovatno je on, razumijem Hadžiju, doista 24 godine biti u zatvorenom nije lako. Vjerovatno je proživio i neke teške trenutke. Krivo mi. Neki snimak, ali da te čovjek stavi u nezgodnu situaciju, to je stavi. Da li shvataš da taj čovjek o kojem ti, Seko, evo vidiš, nisam ti onda rekao, ali nadolazi mi kako više puta pregledavam. Da li shvataš da taj čovjek ima više osmijeha i iskreniji osmijeh nego što ste vi, ne sjećam se kad zadnji put tako nasmijali. A tako teške trenutke 24 godine proveo, pazi, i čovjek se više smije srčanije od vas, to Bog vidio nije na drugim planetama gdje je po stvaru šta, kamoli ovdje to. Ja ne gledam gdje sam. Da sam tu povlije kad se različitim, mene zanima ko si. Nije lijepo, prvo... Ne interesuje da se, ne znam ko. Tam se ono god bojim, niko više. Nemojte ljudi tako, ja. Pa Belmina naučale, pa Belmina, sad ja onda kažem, neko draga Belmina, šta se s tobom dešava, neko sigurno te neko u reku, pošto je moja Belmina mašala lijepa, ne urekla se ko, znači slika i onda ja kažem... I u jednom trenutku se zapitam, pa čekaj, zar niko od njih ne pomisli? Ja ovdje kaljam obraz sebi i svojoj djeci. Kad bi bio recimo u mentalnom sklopu da pomisli to, onda ne bi bio u ovim svim sklopovima da radi ovo sve drugo. Znači to je nespojivo, ne može jednostavno čovjek razmišljati tako. On ti je od onih ljudi koji bi rekli da umjesto najnovije grafičke ti možeš uzeti Golfa 2. Ti jednostavno ne možeš njegove perspektive, njegovu dosad izgrađenost ličnosti kroz slobodu koju je imao, napadat sa mnogo nečim pametnijim, inteligentnim, da on to prihvati stvari. Ne možeš, to je, što kaže Samir Drakovac, uvaženi poštovani gospodin, vojnik armije Bosne i Hercegovine, ne možeš naučiti divljaka poput mene kako se sjedi u predsjedničkoj fotelji. Ja znam sjediti u ovoj smrdljivoj, ne znam u bilo čemu gotivnijem. I ne možeš, i tako čovjek fino validira, možete otići pobiti i neće niko ovako okrenuti. Gdje smo pogriješili da nam se pojavljuju generacije koje bez trunke moralne dileme izlaze javno i nastupaju bez imalo blama, bez imalo srama. I onda se čovjek zapita da li je ovo slučajno ili je postalo projekat prikazivanja. Moj mačak, ujutro kad ustanem i on čeka kesicu hrane pored onog dijela što se ovako, onaj vertikalni, visoki. On bez imalo srama, bez stida, bez imalo
propitivanja bilo čega, mjauče, uvija se oko noge, pretvara se, naki muško, muda mu se izolirala od ostatka guzice, znači rep kad digne muda su ko dvi trešnje. On se pretvori u kujicu koja se ulizuje, koja se izvodi cirkuse na leđima dok ne dobije hranu i jede je. I posle toga opet me ujede kad ga darnem, zato što je to životinja koja nema razum, nema sistem, nema zakone i to. Da li vidiš neku sad, na primjer, sličnost sa ovim ljudima i sa životinjama? Bosne i Bošnjaka u što crnjem svjetlu, jer odbijam da vjerujem da je ovo samo spontan sadržaj običnog prosječnog čovjeka. Postoji 1000 načina da zaradiš novac preko društvenih mreža. Evo recimo, meni je jako zanimljiv sadržaj kuhanja o šumi, kako god to bilo kuhanje. I ono će čak pronaći svoju neku publiku koja će to konstantno gledati. Ljudi vole jednostavne i iskrene stvari, ali zašto se neko odluči da ocrnjuje sebe i sve oko sebe kroz manjak socijalne emotivne inteligencije, kako smo malo prije rekli? On ne zna ni šta si rekao, a da to ima socijalne emotivne inteligencije. On vidi money, lovu koja će obezbijediti hranu porodici. On bi pucao u 10 ljudi da im povadi pare iz džepova da donese na heftu 2 hranu porodici. I kad mu dođe policija, viko bi nisam. Zašto čovjek bira da postane karikatura svog vlastitog naroda? I postoji još jedna fascinantnija stvar. Zato što uopšte nema sliku šta je narod, šta je vlastiti narod, šta su narodi, šta su države, šta su ovi, šta su oni, šta su kulture, šta je, koliko ima čega, gdje smo, šta smo, u čemu smo se našli, kako se šta eliminiše, šta se pušta, šta živi, šta ne živi. Nema sliku ni o čemu. Ima sliku kako otpiliti drvo, a ni to se ne zna obazirati dovoljno dobro da se prikrije. Od svega toga je, a to je što postoji ljudi koji pušu u tu vatru, šaljući te se donacije, podržavajući te jedne te iste ramulje, kao da žele da se ovaj već napačeni narod još više ismijava, da pojednostavno. Samke je ispo u gradu, a nije trebao ispast u gradu, nego je trebao ispast na selu ali ispo je u gradu i bačen je u život, a život mu je predstavljen kao da je život plijen. Kao da je život prepun achievementa, kao u igrici i ti trebaš ići unlockat achievemente da bi na kraju imao fino toliko i toliko. A ti achievementi kako su u njegovoj glavi učeni, oblikovani, s kojim ciljevima, sa čime on šta uvjetava, zašto šta treba ići, zašto šta ne treba. To je veća haotičnost od slobode koju čovjek ima. Stavimo. Ti ljudi šalju novac kroz donacije, poklone, neke artikle, kako bi ovim primitivnim ljudima stvorili lažnu iluziju da rade nešto dobro i vrijedno. A psihologija mase je jako opasna stvar. Kada dovoljno ljudi aplaudira nečijem lošem ponašanju, taj čovjek počne vjerovati da je to normalno. Psihologija mase, recimo, mora podhitno postati to da se ja svađam sa puno ljudi, ja sam svađalica jedna. Nema veze što je psihologija realnosti to da su bukvalno svi ti ljudi angažovani da sprovode zlo, kako se ovdje ne bi ništa vrednovalo, kako se ovdje ne bi ništa pričalo, kako se ovdje ne bi ništa, dok smo mi. Ili nas nekako izgurat da odem ja zažeć, ja smajla ja nekog, pa da fino makne mene, i onda ja ne mogu dati tebi, recimo, zakon koji se ne vede, pa će ti strajk opet, pa će makijet tebe, pa će makijet ovog, i onda će oni ovdje voditi glavnu riječ gdje se prelo polako stvara i sve više i više naroda snima svoje svakodnevne aktivnosti. Ne mora, eto, biti ni cilj preko 50% makijet nekoga, može biti cilj kontrolisati ovdje šta će se priča, ko šta priča, čije se vrijednuje. Alaj me dere, čovječe, u dom i ovu. Stvori se taj deluzionarni ekosistem u kojem žive. Jebo mater, ja sam lud, šta sve napriča, a sutra kad izdješ naput vakonu, sve normalno, kola prolaze, narod ide. Bukvalno se ništa ne dešava od ovog što ja ne znam otkud mi ovo uopšte. Te se bori sa svim onima koji vide realnu sliku. Ne moraš biti previše inteligentan da shvatiš da se boriš sa svima oko sebe. I da su ti veći prijatelji ti ljudi sa kojima se boriš nego oni
koji šalju te iste donacije, koji pumpaju taj lažni balon sreće. Konkretno u ovom primjeru to su svi oni ljudi koji podržavaju Ramulje. I upravo tu društvo počinje da tone. Sve oko njih nema nikakvog smisla. Jedino što moj mozak može prihvatiti jeste ova zadnja varijanta. Negdje postoje ljudi kojima odgovara da svijetu pokažu Bosance kao primitivan narod. Ja ne mogu vjerovati u to. Ja ne mogu vjerovati u to. Pogotovo kad volko ljudi 3 godine svaki dan pokušava prikazati mene kao primitivan narod. Iako mu ja do tančina objašnjavam šta jest, šta je moglo biti, šta nije, kako je šta. Međutim, to je tako inteligentno i dobro. To, ja sam gledao košnicu pčela. Pčela jedna nosi med sa cvijeta. Viče van 20 pčela kaj nećeš nositi tako. Nećeš tako nositi. 6 puta odlete do glavne gor pčele što samo sjedi. Viče kaj ona pčela neispravno nosi med. 6 puta joj njima 20 saopšti glavna pčela. Ona pčela ne nosi pogrešno med, ona pčela nosi med koji sve druge pčele. I ti nakon toga i dalje odbijaš. Ja mislim da se ostatak pčela zaleti i ubije onu jednu što ispravno nosi med. A uopšte ne ubije i ne odbaci ovih 20 što su Satiku štetile. Ja mislim da to tako ide, tako je išlo u država, u sistema, u iluminata. Ja mislim da je tako. I vi ćete to moć, ali sutra. A ako ne mognete sutra, onda prekosutra. A da se uz to još i zabavljaju gledajući kabare koji su zapravo sami kreirali. A to jednostavno nije istina. Bar tamo dakle ja dolazim nije tako. Bar ljude koje ja poznajem nisu takvi. Prije nekoliko dana ti isti Ramulji su rekli da će se okrenuti snimanju kuhanja. I iskreno podržao bi to bez ikakve primjedbe ili prigovora savjesti. Nisam i ni pratio neko vrijeme. Međutim, opet vidim kako će obaviti to? Jer recimo odu oni sad kuhat. I kuhaju savršeno. Čak i posole koliko treba. Nema primjedbi da bi mogu reći ne valjati ovo, ne valjati ono. Nema to. Nego obave sve kako treba. Dođe LX9E5X i pita, a što ste krali humanitarne pare od sirotinje? Šta oni imaju od toga? Šta imaju? Imaju provokaciju koja im ne godi, jer to je za njih provokacija, to za njih nije ozbiljno odgovorno pitanje. Javnog mijenja, jeboliti javno mijenje kujicu. Nije to za njih to, nego to je provokacija, to je napad, to je uvreda. I onda od tog nemaju ništa. A boga mi od ovog i imaju. Jer more sad otići tam, recimo, Admironi 89 donira 15 eura i gled kako se onaj divljak smije i dalje. Pa onda pribaci tab vam pa vidite, sujem leo kakve bogove mezarluke i tu. More se u tom uživati, ima tako ljudi live-ove, zovu ljudima, ruke osjecaju kaj je $50,000, da vidim kako tako. Ima to, ali niste na auto naletili. jedno te isto. Onda shvatiš jednu stvar. Nije problem kada čovjek nema novca. Problem je kada nema granicu između dostojanstva i poniženja. Jer narod ne propada kada je siromašan. Zajednica propada onda kada mu primitivizam postane entertainment i kada prevagne zdrav razum. Ja bih dodao zaista neku zapisnik uvaženi poštovani uđe. Ja bih dodao da znali su ljudi najebavati kad nemaju granicu između dostojanstva i nedostojanstva. Znali su najebavati, znala ih je nesreća prav, znalo im je se potkvačat. Sretnu se s drugim lošim ljudima, uticajnim, pa i moji mogu i to. Ali čovjek najviše ima problema kad ne razumije sve sisteme kako funkcionišu. Baš sve, kako funkcioniše sud, kako tužilaštvo, kako život, kako odnos s ljudima, kako posao, kako... Kad to čovjek ne razumije, onda ima najviše problema jer ne razumije i sve mu je napad, sve mu je odbojnost, sve mu je nepoznato i tako dalje. Ta se društvo počinje raspadati jer slijepo prati obrasce koji u vrijednostima koje važe za cijeli civiliziran svijet, za polusvijet ne važe.
Uključi razum i pretplati se. I sačuvaj video sutra za klipsa, to bi ti bio 3.mp4. A sada start recording. U mene brato uzeo sto iz stolice. Evo ga lajva isto. Hajmo zavirit, samo oškrenit jambez sa prozora, zavirit šta ima na druženju. Ovdje me ovako prireži. Sad će od Marka Pola koji je Fehim bit ili 50-ka ili 10-ka ili nešto. Biće od Sabine, biće od Usara, biće od Admire, biće nešto. Biće srcadi, biće deranja. Ovdje me ovako reži. Ima samo srcadi, Fehim se baš zagledao u ovaj live. Dragi moj brato, naka sreća, nako sve. Unide čovjek u sobu, sjede dvije osobe, smrkle se, gledaju upod. Gdje je sreća, gdje je šta? Dodajte malo i žuti zastava, u srcadi u nas zastava ima plavo žuta je. Vi ste Bošnjaci, ponositi, čestiti, znate filozofiju sve jedno na svijetu. Kako se to bude, ne znam kako to niste. Nemoj tako bijela srca da u njima krvi nema kad ja unidem. Nego crvena deri. Brate, osjetiš li kako će se moći sutra i to? U mene brato, što ga je hljoznulo deblo, uzeo stolice i sto, ali nije on. Uzeo drugi čovjek da zajebe mene jer znao koliko ja to mrzim, ne podnosim. Gledao, napadu narod, kogod sebi uzme. Radije sebi uzmi drogu, rasprodaj po tešanjici sa Bili Jagićem. Nemoj samo sto iz stolice da te vidim nameraji da imaš. Pašće mi mrak na oči, pašće tebi, nemoj to. Kreni, bratara, ovdje ja samo pišat smile neki izbroji, pa tam nek upiše, eto. Ljudi moji. Top Boga. A ja ti kažem da tražim ništa. Stvarno. Došli u današnji novi video kod Hamde. Kako ste raja moja? Evo danas je Hamdo odlučio. Znači da vam pokažem šta sam ja to uzeo. Vi znate da je Hamdo da sam nisam tražio, rekao ajde ima liko da pomogne Handa, kupim sebi. Ovako za lajvova. Prije što krijete opcajte Hamdi like, znači svi. Šta sam ja danas to kupio, sad ćete vidjeti pa ćemo kad rastavimo sve fino. Vi ćete šta je to tu, da nećemo moći otkrivati ništa. No tako malo. Tako je, Hamda ga. Prvo ću sve da sastavim. Idem ja sad da donesem još. Idemo vamo raja. Pišat ćete Hamdu komentar da li valjaju. Evo znači stolce. 4 stolce. Malo da snimim stolce. Bratara, samo moram ti rijet, bratara. Moram te prekinut. Znam da je gavljivo, da nije kulturno i to, ali eto moram, šta ću? Taki sam okot. Ne mogu ti pisati u komentar, bratara, jer mene si hajdu, zato što svaki moj komentar potencijalno može još jednoj osobi otvoriti oči kako je zapravo u tebe. I onda hajdu si me da ne mogu komentare. A onda si me odhajdu nedavno na nagovor Fehima, zato što možda me jebe to što ćete vi meni u čatu nešto napisat. Ja mu bukvalno danas poželio sve najbolje, zato što nisam se naučio mrzit ni nakon toliko lekcija zla koje sam vidio. A on se Haman naučio mrzit zato što ništa ne ide nakon kako on konto, nego drugčije i to. Znači ovo sam baš uzeo za zapora, nije za kući. Pazi bratara, stolice i sto za polja, a što nisu za kući, postoje relativno odnedavno. Nije to bilo tako u ponudama prije par godina da to možeš vidjeti na ulazima supermarketa, popakovano već u kutijama, spremno za kupovinu, da to ide, da to mnogo ljudi želi. To nije bilo toliko davno. Nego to je relativno, ja znam da zna u mene bratara šta je relativno nedavno počelo i onda neću tebe napast, neću ti rijeti ne valja to ono, neću to ništa, nego samo malo čudno izgledaš zato što nikad do sad niko sebi stolice i sto nije uzu i sjeo i provocirao nekog čovjeka sa njih preko lajva.
To do sad nije bilo, bratara, ja ne znam šta je, ako me mogu ko javi šta ja sad trebam tačno učiniti povodom toga što si ti tako to obavio. Ja bi to učinio možda, ali ne znam šta. Jel trebam poluditi, jel trebam plakat, jel trebam zamoliti ljude da i meni skupe, jel trebam, ne znam, postaviti donation goal pa da skupljam sebi za to, pa ne skupim, pa se tako osramotit, pa da onda izbacite da si ti skupio, ja nisam, jel trebam sovat bogove, čabu, džamije, vjere, pa da šta treba, jel možete barem, jer ovako, ja kad te posmatram, bratara, jedino što sebi rezonujem da trebam i mogu je da se ovako nasmijem kakva si budala. A ne mogu, nema mi smisla da ja poludim, ja osramotim se, ja se to mi tako nema smisla, pogotovo vama glupima, ono, hajde me jebe neko pametan i to, nego vi takje budale, to Bog vidio nije na Veneri, nije na Marsu, nije. Sad ćemo da sastavimo dalje. Ja neću sovati, ja ću samo adekvatno proslijediti kucanju i jebatanju onom koji je zatraži. Pa on more plakat, more se žalit, more report slat, more. Evo imate živujuće primjere kako neću uopšte marš rijet čovjeku što nije zaslužio, nije ni sa čim zaslužio. Nećemo marš rijet, vikat ćemo uvaženi, poštovani gospodine. To nikako ljudi sebi da spoje da je ovim vaku, onim nako. Što to ljudi rade, ja ne znam. Imamo i mapu, pošto sam ja slabo znam sastavljati. Imaš mapu, bratara, da poredaš stolice i sto nameraje. Imaš mapu, bratara. Od čega je mapa? Od Herceg Bosne, jebote nebo. Idemo ovako. Znači 100. Sastav da vidim. 100. Bratara, očigledno ćeš moći rastaviti nas ako ti treba mapa da sastaviš 2 željezna komada koji samim pogledom može se shvatiti kako se sastavljaju. Ne treba ti mapa Herceg Bosne, ne treba ti mapa Velike Srbije, ne treba ti mapa Zimbabvea, ne treba ti uopšte mape, nisi na geografiji, nisi. Sekunda. Idemo A, B, C, D, E, F. Bratara, da si išao u školu, recimo primjer dajem, nemoj se šta naći uvrijeđen, nemoj se naći u neugodnoj situaciji. Primjer dajem da si znao, da si išao u školu, znao bi zašto je A, B, C, D, znači to nisu nikakve oznake s kojim se označava posebnost ovog dijela, nego to je bukvalno redoslijed, odabrao čovjek slova umjesto brojeva da ti označi kad koji dio za kojim ide i zato je A, B, C, D jer tako idu 1, 2, 3, 4 takvim redoslijedom bukvalno ABC, znaš šta je abeceda, ali tako? Ovdje ne znam sad. Ja sam stao dehumanizirat brataru, vikat mu ne zna šta je abeceda, a on samo ne zna jebote. Sam da vidim kako to ide. Sam sekunda. Stavlja se ovdje. Ja mislim, ne tako. Tako. Eno tam neko boga osoba, rađaju se ljudi, nešto se svađaju dvojica. Bratara, da obrati pažnju, možda će nabiti čovjeka, ubiće se ljudi, onda morat će policija dolaziti, ispašće kao ga riječ, nisam. Eno opet se dere nakon što mu boga osoba, znači
Kav ga traje, bratara, de se osvrni. Razdvojito te se. Ide sad odvrnem ove nagare. Pokušat ću ja to sastaviti. Znači ovo je izbašara. Pogledajte kako to ham da ga... Šta ću da imam stola sebi zapalja ovako. Imam, ali hoću sebi da imam fino kad se upali uživo. Znači gledajte me od 5 sati. To je znači od 5 budemo do nekih 7-8 sati. A znao što tako, bratara, kao veliki filozof koji je, citiram, jeo govna pa znao kako se govna jedu, završen citat. Kako tako ne znaš, bratara, shvatit sebi. Da je stvarno čudno ovako kako ne mere live jedan proći bez tvojih provokacija nama, tvojih poniženja nama. Kako to ti ne mere mozak svarit? Kako ni u jednom momentu taki iskustven, sa takvim iskustvom jedenja govana pa znanja kako se ona tačno jedu? Kako tako ne možeš shvatiti u šta se vodiš, bratara? Jer obično čovjek koji je jeo govna pa znao kako se jedu, uvidio bi u nekom momentu, hej, ja idem u pičku svoje matere, mogu makar zastati ovdje na ovom dijelu pičke, ne moram do sekira otići. Jer bit će duže vađenja ako dublje ode, no. Kako to? I onda se upalim uživo uz muziku od 9. Dođete kod Hamde na pelo. Nećeš zar preći na 10 kad ja pređem na 10, tam od novembra. Ima fine raje, Boga, mlada, reci ti. Ima. Ha? Koja je naša raja? Najbolja je naša raja. Najbolja naša raja. I uvijek morate doći uživo. Bratara, sa čime se tačno naši čovjek mora hlupiti u glavu, s čime se mora nadrugirat, čega mora povući, koje vrste ljepila, koje vrste goriva nadihat se. Da bi recimo čovjek pomislio, aj sad obavio ovo što ti sereš taki crven, ali pomislio da će mene uvrijedit da je u tebe najbolja publika koja na očigled svi ljudi sprovodi ovo svaki dan, a u mene ovdje ljudi bili što za druge ljude kad je trebalo, što za mene kad je trebalo. Bukvalno sa 40.000 eura za jednog čovjeka kad je trebalo protiv njega. Bratara, to mene ne mere povrijediti, ja sam svjestan šta je danas bilo, šta je jučer, šta je prije godinu, šta je prije 5. Bratara, de promijeni sistem radi sebe da ne odeš puno. Ali dobar To je je Hambo u 9 sati na večer. Jebo majko, kad Fehim sutra ustane i sjebe me kardiovaskularni sistem, uzme i iznabijava mi pritisak u njega, kad ponovi ovako neki ludački klip, a ja mu objasnio da uopšte efekta neće biti te ludosti na ovo tijelo. Jebo majko, kad me čovjek sutra izjebe, pa sjebe, pa me narod zamrzi, pa dođe krule, upuca nas. To, ali samo odspavati malo i sutra tu ide od oko 9-10 kreće. Kanalu, nekad šumski kuhar, nekad... I hvala brat koji je poslao pare. Ja ovo mi je donator kupio, hvala mu. Sad zamisli, na primjer, pomisliti uopšte za čovjeka koji 5-6 eura platu ima, 300.000 maraka mu ljudi donirali, da ga jebe to, da ti tako to nabaciš, natukneš, da će mene sjebat, ponizit, što je tebi neko poslao pare, valjda povezuje sebi degenerik to sa tim da sam nekad ja nemao para pa će me bolit, jer trenutno nemam platu pa će me bolit što ti imaš. Tako lud bit na očigled svega ovog. To Bog vidio nije na Veneri, nije na Jupiteru. Na Jupiteru ima ne uopšte čvrsto tlo, nego propadaš kroz više vrsta gasova i samo te ono raskida. To na Jupiteru nema kod lebdećih životinja što je Bog po stvaru. Hamdo tražio? Nije tražio, kako ti kažeš? Ne tražim, ja sam išćem. Ne tražim, Hamdo, Joj, sam legenda. išćem. Eto, vjerujte u Hamdu svom. Nisam ja tako dijete da stalno išćem. Bilo bi bezobrazno kad bi ja stalno tražio. A lijepi je tu Hamdo. Znači sad zamisli budalu ludaka, nenormalno, ludog ludaka iz SDA, naki mršav ludak. Da pomisli. Da ikog to izluđuje, pravi budalom, nabijava pritisak. Da je bratara bukvalno jučer tražio pare od naroda i danas spaja ovo željezo, ne zna ga spojiti, viče nisam tražio. Tako lud, to nema na Neptunu, nema na Plutonu dok je bio planeta, nema sad kad nije. Lijep. Je li? Je zbog mene. Znaš kako je meni lijep? Ja staklo inače volim. Ja kakva sam. Sad ćemo mi da vidimo kako je to, kako će to biti. Kad to Hamda sad sastavi, Dobro, Hamda? mlada, Mhm. da mi reci Recimo da. jel ovo valja kako ja radim. Ja mislim da što da valja. Ja sam te pitala, treba ti pomoć, rekao si, ne treba.
Tako da sam te prepustila da mi ti danas napraviš što uradiš i da snimiš video. A pitali su mnogi Hando, ima li stola i stolica, je li uspjela kupovina, jel Handa ga? Ja sam propitkivo ovdje. Prvo obavi live skupi bratare 144 eura, ne znam što nisi došao po njih, to ti je pola od tog seta. Što nisi došao po njih, ti kad čuješ da treba doći na meraju, ti dolaziš, ne merete, samo te smrt more zaustaviti, tebe boli kurac koje, niko tebi frajera ne mere glumt, niko nije jači od tebe, ti dolaziš, ja ti skupio 250 do 300 maraka, rekao ti hodi i ti nisi došao. Što bratara? Misliš da ja propitujem kad sam ti pare bukvalno skupio za stoj stolice? Ne propitujem, nego vičem što si uzeo PVC ploču, a rekao stolice. Što si moje pare dao za PVC ploču i opet isko od Fehima da stolice. Aj, on što ja god da kažem, treba mi on to, će zna da ću ja dobiti, sam što se on prave budale. Ne znam, Fehim, je li ti krivo što sam ja vremenom oblikovao se u to da bukvalno eto iz nekog razloga čovjeku poput Vede stalo je. Da iz nekog razloga, kad ja samo natuknem u gejmu PUBG-a da je crkla veš mašina, čovjek dođe s kolima, uzu novu, nosi Hanifi. I sad banalan primjer, pa zamijeni mašinu i situaciju sa bilo kojom drugom. Jel ti puno krivo što to eto iz nekog razloga tako je, čovjek hoće da mi dadne, nije mu bitno, ne spominje nikad više, nije se osvrnuo, nije tražio, nije rekao dužan si mi, moraš ovo radi toga. Jel ti puno krivo, jel ne shvataš koncept, jel ti nije jasno kako to? Jesi li stao zapinjat sad ti njemu to da misliš jebe to? Ne mogu vjerovati uopšte u haotičnost vašeg ludila. Pa dobro, Hando, znaš kako ti narod očekuje? Uvijek nešto da se zbiva i dešava, jel tako? Narod u mojim gejmovima PUBG-a nije očekivao bilo šta da se dešava, zato što znaju da ja niti cheat imam, niti sam tare, niti koji kurac, nego je narod očekivao smijeh. Kad ste pomislili da pare koje su tad slate su bile da ja sjedim igram igricu i očekujem pare, pa jebem u materu pičku, igrao bi neke više trending igrice, ne bi tako igrao onu što ne gleda niko. Ako hoću pare jebo ga ti, onda trebam ići igrat roleplay. Tu će ljudi gledat, tu će donirat, tu ću se povezat. Toliko lud bit bratara, a ne vidit da si lud, to je. Evo vidite kako to Hando. Nisam ja neki za sastavljanje, ali eto, mlade. Ti za rastavljanje, jel Hando? Ti bratara znači ni za koji kurac apsolutno nisi, ali ovako ne bojiš se nikog, možeš ubit svakog. Ne mere ti niko ništa, neće ti nikad moći niko ništa. Ali nisi sad, Bog zna, za 100 obični nameraviš što bude sastaviti bratara. To je malo kritično tako nepovezano vidjeti sebe. Ja sam za sastavljanje. Nije, ti si za rastavljanje, nisi za sastavljanje. Ja sam za rastavljanje. Neko sastavlja, neko Hando rastavlja. Dva različita pojma, jel tako? Nekoga mora i sastaviti, A neko i rastavlja, tako je. A joj, ne bi bilo da svi znamo dobro. A? Ne bi sve bilo da dobro svi znamo. Ne bi bilo, normalno ne bi. Znači, bilo bi loše da svi sve znamo. Nego, bolje je ovako kad samo neki znaju nešto, a velika većina, što kažu ljudi, velika većina ne zna sve. Nego samo neki znaju sve i mnogo toga. I onda tako je bolje. Bolje je tako jer onda ovi neki što znaju sve mogu održavati potpunu kontrolu konstantno i neće se nikad ništa postići osim ovako sukoba, ratovanja, filozofiranja, kako je šta dok nije uopšte tako. Nikad niđe se neće. Zanimljivo. Jeste to na fakultetu sa Sabijom učili tako da ide? Pošto se Hando pari dezinu stolce, top. Top Boga. Ja ti kažem, sve što ja nešto kupim da to... Ja inače volim to staklo, već sam ti rekla. Ja krenu prvo kisale. Jeste me izbudalili. Ni ne znam više koja je koja flaša. Hando. Stakleni stol. Odmah kaže, puknit djeca će se posvijeći ovako. Inače volim stakleno. Volim stakleno? Volim. Bravo, mlada. I znaš da volim. Jel voliš sjeko stakleno zato što se stakleno presijava, ima odsjaj, my precious?
Ili voliš stakleno zato što stakleno ne mere se lako razbiti ako ti ispane nešto čelično na to, ili zato što muzge ne ostaju kad se briše stakleno. Ona fina krpa, ona fiber, ona. Znaš kak te mlade? Neću nikog da se molim, sam Donat. Ne mogu, ja molim. Sreća tebi pa ti imaš dobre ljudi. Misliš? Ne mislim, ja sam Sve ti- dobio. Ja bljutavice, brać, Nisam je o, dobio. što mi Najbolji. progori. Jes Boga. Stvarno, ozbiljno. Ne može tu Hando svak. Vjeruj mi da ne može. Sjeko, bukvalno svako može otići iz vijugane, čelične ili bilo kakve šipke uzeti, koje imaju u sebi ugrađeno staklo zašarafljeno, sklopiti to i postaviti sto na svoju raju. Sjeko, to more dijete igrajući se. Uopšte, nakon bez veze, dijete more to slučajno. A kamoli sjeko da ne mere svako. Svi pokušavaju, ali im ne ide. Znači, Ne bre svak biti Hando, ja sam original, ovo je sve ostalo. Ti si 100% bratara original, unikatni original. Jer ovo nema u domu, nema u zatvoru, nema u ludnici, nema gdje se ljudi drogiraju, nema kod ubica, nema kod iznervirani ljudi, nema kod smireni ljudi, nema kod psihičkih luđaka, nema niđe, to viđeno nije taki Tarzan, bratara. Ti si original, tebe stignut niko ne mere kad bi probao, a pustili ga ljudi. Ne bi mogu. Ti si takav original, bratara. Samo što to nije tako ko što ti misliš da jest. Crni pas, veliko poštovanje za tebe, evo ti jedan ovako moderator, čisto da imaš, nije sad ono da nemaš to. Kopije. Sve ovo uvijek ostalo ima Hando kopije. i kopija i originala. Kad kupuješ nešto što kažu Hando, ono fake, jel Hando? Šta? E to su ti oni fake, a mi smo originali. Jes. Znači, tako lud bit da sad ti pomisliš da ona torba od 20 maraka tvoja što si je prikazivo ko Chanel od 4-5 hiljada eura je prava, a nije, a slagat vam da moja nije prava od 11.900 eura što sam ti rekao da jest. A ja uvijek bio pošten, istinu govorio i to. I znaš da 100% jest. Tako lud bit da ćeš misliti da će narod misliti da je njegova prava, a moja nije i to. Odnosno od moje žene. Jes. Znaš, i Ja sam original. oni bi da budu original, ali ne ide, ne može Hando. Ma jebo original, znaš šta bi ja najviše volio, Seko? Ja bi volio da sam sad pokrio pare u humanitarnoj akciji od svega, od svakog čovjeka što sam ikad radio, a onda bi volio da sam napao sve jednu osobu oko sebe slagao nešto na nju, da je izmanipulisala, i onda bi volio da se zakači jedan lopov za mene što para ima. Da mi šalje pare, da vadim narod u oči, da mi ota jebu mrtvo i živo, što sam taki okot bio. Volio bi da sam djeci na tešanici drogu prodavu, da sad more 15-16 ovdje momaka rijet, hej, jest, meni lično prodao jebu mu Bog mrtvu mater, ubijte ga. Ja bi volio to, a onda volio da me ne ubiju, nego da me odvedu u zatvor i da more ovdje bakir biti pedofil i terorista dalje. Ja bi volio to, sestro, da mi je se mijenjat sa vama. Volio bi da sam lutvu napao. Volio bi da sam u sačekušu napravio s jedno 10 drogirani jarana, stari krimosa. Volio bi to i onda bi volio sudski proces jedan imat sa njim. I onda ovako crvence svaki dan volio bi sovat navečer pred djecom da ne mogu leći, volio bi ljude napadat, volio bi strajkove slat, gasti ljudima hljeb, nemoć, pa se ne obazirat na to kad objavi. Ja što bi se volio sa vama mijenjati, a ovo što me izjeba što mora da objasniti. Ljudi se smiju koliko propado od objašnjenja samo. Nismo mi Svak original. Tako je, hajde kaže da bratara kupi. Ja, meni Je. ljudi kaže Hando, gdje si Hando? Gdje ćeš me i ovako jebat da bratara kupi, ja vam brataru osmislio, ti tako krast mi pojam, izmišljat, prisvajat, pa nemoj tako prisvajat, svidla što Samir popizdi i onaj vehabica na prisvajanje. A meni ovako bude stid, ali kad skontam, pa nije stid, da se motaj ukrasa. E, ja da sad Brate, ti ako snimiš video i kažeš da te je stid, mi ćemo ovdje snimiti reakciju i reći ti da je to lijepo, od tog nemaš hljeba, od tog nemaš ništa, od tog nemaš znoja. Moraš, bratara, tako provocirat pa da ja objašnjavam što svi znaju da odem, da me izbudališ i onda, bratara, to će biti monetizabilno, jer ljudi će ući da vide jesu li stvarno toliko lud, kakvi su komentari, šta je. Moraš to, bratara, a jebote stid. Svejedno ćeš u zatvor koji kurac od stida imaš, treba ti pare, bratara, ne treba ti stid. treba da se zalije taj svoj Hando. Moramo zaliti mlada sto. Dobro, uzmi vode i zalije. Kakva voda, mada dole U Amira 150 žena u čatu, ova mu sestra, ona mu mati, ova ga onako, rekao, jel vam krivo, rekao.
Hvala Ceko na 50 eura, da Bog dati. Allah dragi, subscribera navabio. Kek za kafe. Joj, legi. Bratara, tako budala bit da ti se zacrveni i zadnji dio glave, nije samo prednji. Bratara, šta je smiješno, ponižavajuće u tom? Što keksa za kafe ja volim imat i volim keks uz kafu. Ludi moj brato ne da drveće, ne da drače, ne da ćelu, ne da frizić, ne da hober, ne da daždevnjaka, ne da paletu boja, ne da panten, ne da švarckov, ne da... Gde ti nama pričaj, odo ja pišat, hajde, ne daj, ne, pusti ti mene. Do moja. Pa ja morate doli u komentare. Gdje ti mene recimo ćeš ti danas lajvat? Ko? Ti. Pa moram ja poslat 100 novi. Jel moramo ga zalit? U 5 sati se vidimo na handlu Dragi moj brato, 100 slavi brata kad ima, samo ti pričaj nama, brato. kanalu. Aha. Malo pričamo, družimo se. Ja. Možda nešto iskuhamo, vidit ćemo kako budemo raspoloženi. Treba zalit mada 100, bez zajebanja. Pa znaš kako Hamdo, uvijek kad kupiš nešto treba ga Kad zalit. god kupiš nešto novo, to treba da se A zalit. nešto me srbi lan Hamdo, neko će mi posla para. Hoće li? Mene A srbi ja se lan. Ja se nadam da ću nešto A moraš dobiti. sasvim nemoj tako biti bezobrazan, samo traži. Nisam, boga mi, onda ništa Što iskreno. šaljete ovim lopama, pare, sram vas bilo. Jest, stvarno. Jeste, što ste tako bezobrazni? Ali jesu bezobrazni. Što šaljete ovim lopama, pare? Devi sam danas meni pošaljate da ja zalijem. A? Da zalijem malo Hamdo. Mora se proslaviti ovaj sto. Ovo mora se zahvaliti ovom čovjeku. Je, stvarno, hvala mu. I hvala ljudima koji Hvala i vama svima u uživaju. lajvu doniraju za keks, za sok, i za kafu, i za pile, i za Marko, Polo, krompir. Marina, Dame, Snježa, Fehim, Jasminka. Eres, Emina, Sabina, Admira. Tako je, mlada, nabroj. Čekaj, nemoj da koga zaboravi, ne dao mi dragi Bog. Nemoj, mlada, molim te. Da mi se ljudi... Mila, ja. Imamo ljudi, 3 Mile, ona Mila, Ina Mila, 2 Mile, 3 Mile, sve Mile. Zato kažem, došlo je neki dan do zabune, miješale su se Mile, tako da jedna iz Amerike, Dragi od te Mile, Nemila, Gacko, Podrinje. Eto, da riječ vam nisam morao, nisam nišćeo. Vidim, interesuje vas, ne znam što. Ja sam tako mi Allaha dragog, ne znam sad je li ovo sramota, jel ponižavajuće meni, jel otvara neke nove vidike kako me sutra sjebat. Da li ćeš sutra ti recimo roštiljat kad ti saopštim ja da sam ja danas recimo, da li to me jebe? Jebe 100%, samo što odjebava u 9, a jebe do 9. Ja sam Allaha mi, Muhameda mi, svih mi bogova, svih mi knjiga, otišao jutros, prvo ustao prvi, prigledao, či se ko pravi pametan, objasnio mu kako nije, kako je glup. Sišao na cestu, uzeo 10 krilca, ovo sad nek vam voda, ko nema šta jest, nek mu voda ide, to ja zato i govorim, nije sad ono da saopštim dan kakav je bio i to. Uzeo 10 krilca, 2 kara batka, 2 pakla kobasica, 2 ona fileta pa se mogu na 4 raspoloditi pošto malo su deblja, paklo ćevapa, kolu, 2 litra piva, kocke za potpalu, 2-3 kutije cigara i donio to i sjedio čitav dan, kosio roštilju, jeo, pio. Nisam pomislio da nekog idem zviznit mu. Ja meso jedem, jebem ti mrtvu mater nebitnu. Meso jedemo lijepo nam, a ti ne jedeš. To mi na umpalo nije, to nema u domu, u zatvoru, u ludnici nema. U domu te more prije tabljom u zube neko spucat, nek da će ti reći ja sam jeo, ti nisi. To nema u džungli kod čipanzi, to nema kod krokodila, to nema kod... Nastavi, ne da brate, ne da pod Allahom nikom. jedna je iz Njemačke, a jedna je Hamdo iz Turske. Ja. I tako da, Sutra kad on upali roštilj, a ja ne upalim zato što sam dan ranije roštiljio pa mi se i primrazilo, pa kad proda priču i podjebe me da ja nisam sutra imao, a on imao. Ljudi moji, to je inteligencija. Haris Zahiragić nije tako pametan, nego više. imamo 3 Mile iz različita mjesta. Uglavnom, sve su nam dobro došle. Marko, brat naš, mi ne znamo odakle. Marko, vaš brat je iz ulice Viginolo, Milano, Italija. Radi za vladu Italije, ubija ljude što otvore logore. Zarobe ljude, logoraše, zarobe teroristi. On fino uđe i pobije o te ljude. Jebo ti Bog mrtvu mater, drogiranu, crvenu. I živi čovjek u ulici Viginolo, Milano, Italija.
Nema TV-a u kući, ima 5000 knjiga u kući. Nema mobitela modernog, ima stari. Ne vozi polo, jeboti, bog drogiranu mater mrtvu. Nego vozi čovjek promijenuo 5 auta. Jebo majku, alaj, kad me sutra ponizi s ovim što napade imam, droga me jede i lažem. Kad me ljudi sutra jebu i podjebu, to će biti te se. Šalje to mi lopama pare, sram vas bilo. Kaže, svi smo vi ludi. Mnogi mlade sad na vaše pravi reakcije, znao da oni dobiju neki, ali ne ide im. Ne ide, vidjela sam, Ando, vidjela sam, prepostavila sam. Ne ide im nikako. Vidjela I sam. sad su krenuli da oni pravi video, ali Ne ide im ni to. 400.000 pratitelja, ali nemaju. Nema, džabe. Odo se prvo jebat za ovog što me jeba, što mora do otići objasnit, a ni ne odo. Šta je to, kako je to? Jebo majko, alaj me ovo jeba, Hanifa. Da molim te, zovi hitnu, nije mi dobro, ne mogu više podnijeti. Stvarno su pobijedili, to je... Alaj me ovo... Ne mogu, ljudi, bilo je lijepo, to je to. Šta ćeš? Ništa, brate, tebe preostaje sam prave reakcije. Dušo. Nema tvoji videa, ništa. Znaš kako ti je to? Za 14-15 sati, 1200. Ko visoko leti, nisko pada. Jel da je mlade? Jes, Hando. Nemoj, budite ljudi koji ja. Svi su se Sad pokušavali nemojte tražko ja. Dragi moj brat, hoćeš to zavrnut napokon. izrugavat ovu, onu, a sve Bog, dragi, vidi, daj i vraćamo je. Pa da Seko, jel vraća tako što mi policija neće ni na šta? Jel Seko vraća tako što parlament mi stao u zaštitu? Jel Seko vraća tako što dronovi live čuvaju? Jel Seko vraća tako što narod pare šalje? Mogu, ne mogu, moraš. Pa da Seko, draga, hej, alaj me ovo sjeba, čovječe. Hej, alaj mi iznabija pritisak. Što ona ovo veliko more točit, a ja snage nemam pobudali. Ljudi moji. Bilo, šaljete i lopama tolike pare. Hvala vam što mi šaljete. Dragi moji Bošnjaci, nudi mi Clinton, direktno iz Washingtona, da unidu Čečeni pokolju nas. Ali vi se sjepte tek kad nas budu klali, nemojte dotad vjerujte da neće. Pogurajte vi mene ljudi, sad ili nikad. Hvala ljudi od srca, znači naši donatori znaju oni da smo mi znači prava raja. Draga moja raja. Oni nas gledaju, znaš, oni ne mogu više, oni gledaju ko nama šalje i šta šalje. Draga duša moja, drago oko moje, onaj čovjek što sam mu ja narušio privatne podatke, hoće me u Strasbourg odvesti, ja moram gledat ko je on kod tebe. Drago oko moje, ne da ga pod Allahom nikom, nemoj da bi ga darnuo ko slučajno. Ovo je beba moja lijepa. Ljudi, ne da brati Bogu, ne da policiji, ne da oko svoje. Negativni, imamo našu raju. Hamdo, i uvijek ima ljudi koji nas ne voli. To budi... Draga duša moja, šta je to toliko na jat jabu da ti to daje, da toliko čezneš, da bacaš svoj identitet u blato samo da bi probao podjebat koga podjebat nikad neće. Jel to toliko nešto da nisu pogoršali zahtjeve kako se partner postane? Da nisu digli do milog Boga pa se to ni ne mere olako? Koji je Bog, bratara, reci brat? Svjestan toga. Gdje mi je Hani? Hani je ovdje. Onako agentski, isto prikriveno. Gleda, ota viče, haj počinji, ne moraš čekat, haj počinji, taj starter. Kad te neko mrzi, dobro, ti najvjerniji pratio. Znam ja to. Ja takvi... Bratu moj, ja te toliko mrzim da zagalamio nisam na tebe, osim ovo što ti Bog jeba mater, što slud. Zagalamio na tebe nisam, saha tipu. I neću. Toliko te mrzim, brat, ne mogu, crvena mi glava, vidi kako mi je crvena glava, naprijed, iza, pritisak mi, 150 sa 400. Jebe me, ne mogu leći, ne mogu spavat, ne mogu, haluciniram, silazim s pameti, vraćam se, s policijom, nalagu njima, nalagu narodu. Haos mi postao život kad sam previše puta ponovio laži, čovječe. Imam jedno 5000. Ali dođu mlade, napišu komentar i pobjegnu. Da li njeha zmija ujde u mom live, da li je spala žera? Slušaj, bratara, danas ja kad sam napisao Marku Polu, akauntu iza kojeg je Fehim, kad sam mu napisao da mu želim sve najbolje i da mi je drago što brčka noge u moru. I ovako ih sirao, ta bi otišao, kosio dalje. Ja sam pobjegao, bratara, nisam smio biti na live-u da mi ne saopštiš ti jeben koliko si.
Da mi ne saopštiš koliko se tačno mojih kopija ne bojiš da mi ne saopštiš. Ja sam bratara huknuo, pobjegao, još rekao ako onaj 50 eura donira, moradne mi to vidjet. Pa unići u kuću pa rijet. Ženi, hej, eno njemu dade, mi nemamo, priudaj se. Bratara, Allah muke da olakša. Ja, jesi ti šta zaradio? Ja nisam ništa zaradio, kako ću zaraditi? Napadu narod po Bosni i Hercegovini. YouTube me isključio, uznemiravam narod. Sujem bogove, Čabe, mrtvo, živo. Sujem sultanu kojem se ne smije disat pred njim, nego mora on, Bog naš, bit Allah, pa da nas drogiran ubija. Svađam se svaki dan sa nekim novim, Hanifa. Svaki, nema dana da ne osvani da ja nekom ne jebem mater. Znači ja se svađam s puno naroda. Mene maket treba. I onda vi što ćete biti sigurni. Allahu, ti si jedan, nas je više. Nije Hamdo gušter, Nema ih. da i nije gušter malo, Ja ne znam, oni crkaju, ali ne mogu crkati. što kaže naš bratara. Pazi, bratara, vidi, tu ti je mnogo složeno. Mi crkajemo od već prisutne dovoljne muke. Međutim, ta muka, pored toga što nas muči tako kako crkavamo, ima dodatna muka koja viče, još ćeš se više mučiti, molit ćeš da crkneš, nećeš moći. Bratara, a ovo sad što nas jebe, što ne znamo ni objasniti šta nas jebe, kako tu. Bratara, ne da čelenku crvenu, ne da ošišanu crvenu, ne da hober, ne da pod Bogom ništa. Ja, nemojte tako, brate moj. Ništa tako, ništa. Da Bog da ti, Allah, brate. Vrti ture i pozovi neke cure da igraju tu na stolu. Pozdrav kralju ako kolu, ajde gazda vrti ture i otvori novo bure. Ekipa je jaka stalno, to znaju svi normalno. Vidi ovako. Da nam nema se na ide Admira propali. Da nema se na ideji Admira, mi bi glabali košćure ono što je pobacu Hamdu. Ali vidi sad, ja neću biti uopšte bezobrazan. Gledaj sad koliko ću biti za tebe, ljudina. Ovdje ću stat. Neću uopšte više zato što vidim, počeli su donirat. Neću sad da mi na ovu lijepu priču da misli, aha, taki on, pa evo odo mu dat. Neću uopšte, ne dam da mi doniraju, odo ugasit. Sad live imam dovoljno sahat i po, imam edita, imam svašta. Ostavit ću, bratara, od tvog live-a link. I riječ ću ljudima. Ite tam, mom, bratari. Sve što ste mislili donirat. Ovdje, gdje si u pičku maternu? Ovdje unite. Nemojte ovako 143. Nego unite ovdje. I donirajte mom, bratari. Sve što ste mislili meni. Ja odo ugasit, da tehnički više niko ni ne bi mogao da ovdje ne filozofiram predugo, da ne izvlačim narodu pare, da se ne pravim pametan i to. Ne da babo kucanje, ne da Boga, ne da pod Bogom, ne da. Hvala vam na gledanju. Uživajte u live-u mog bratare koji će dokasno biti do jutra. Znači imate puno vremena da odluku napravite. Hej, odo ja sad svoje pare dat tam, to treba, odo hoću. Nemojte što treba nego da mene jebe. Eto vam link. I hvala vam na gledanju. Izvolite kod mog bratare. Molim vas ko Boga idite tam. Nemojte mu ružno pisati, šaljte mu para i to. Ne znam šta bi vam više rekao, eto. Ćao i uživajte u ostatku noći. Ha? Ja nisi prošao kraj zla. Uopšte. Vakog. Nikad. I bolje što nisi. Ali te mom bratari pošaljte. Nemoj ovdje da bi ko šta više slavu. Odo da ne mere posla. Haj, čao. Drago, moja seka. Jesi li se to otišla prpit? Tude u kokošinicu. Jeste li se malo prpili? Da nam kaže. Da nam svima kaže. Ali da nam kaže. Tako mi je Allaha na 1.25. Nemoj nam ovako sporo. Taj čovjek, nemoj hađija magat. 28 godina ležao, 24. Yes. Sad je on mnogima Uzam našeg Treba Boga. gretla, što je pobjegao iz Češke, pa ga uvedio u Srbiji za gosti. A kaj ti vam napravo? To nam je najveći obožavatelj, mogu ti reći. On za nama, dragi moji gledalci, pratioci, dobro mi došli današnji. Nikad do sad Seko nije imao obožavatelja, neko da se obožavateljem zove onaj čovjek što ide za tom lopovluke otkrivat, koliko s kome šta ukrala i to. Hojde jeboti obožavatelj, kujičak. Novi video. Evo vama vaše izudine. Danas nije kuhanje, danas je jedna pozitivna priča sa našim velikim prijateljem Tatom Čačom i Ibrahimom Kajdićem. Šta ima Ibrahima, kako si? Dobre, kak si ti? Ej, Mačo, Nije to Ibrahim nego Brahim.
Sam došla iz kakve sata kod tebe da te posjetim da popijemo kafu. Hvala, živa bila 1000 godina, sinove proženila, šćere pozdavala, harmonika ti u vagi svirala. Slušaj, znači bila si u Kakanj Žužaj, Hagen. Tako je, u Kakanhagenu sam bila. Tako se nekad zvao prije rata Kakanj Hagen. Šta imaš kod tebe? Ma nema ništa, evo. Babo, vidi gledaj čaši, seksi, gubar. zato sam ja i morao crne uzeti da ne pijem isto ko ti, da ne bi neke sličnosti imalo, bar i te. Pjano, evo ga, smrdi kokošta. Što? Pa Šta dobro. to uživaš danas? Pa, mala dobila ličnu kartu, Dobro. položila prvu pomoć i testove iz prve, zakucala. Kad će za vozačku, kad ćeš on kola uzeti malo je, to je kad ćeš malo je. Sad ću je podigao paseporte i sad idući Helke ide na vožnju da je babo, što kaže, babo, možda mi braki u ćeve ostali. Babo, Pa što onda tako sjediš s ljudima, što se ismijavaju drugim ljudima, što to tako ne mogu, babo, evo kola, evo. Što to tako ti, jeboti, bog, mater, ludu, što to tako, što to? babo je predaje ključe oškode. Nemam ja otke, ja nisam za guzića više ono, pazi mine. Slušaj, znaš kako kaže ključao? Žužaj, tebe boli kurac, gdje je mina, gdje sad ti staneš, ode ti u bitku, mater, ode tam cipela, čizma, boli, tebe karna, haj ti jebote, mina, žužaj. Hajde, kažu Boga ti. Evo, gledaj ovo. I ovdje sliježim, gledaj. Nekad sam imao bombu kašićaru i zakačio. Zato ja odo sada izbit sebe vrata, izbit sebe baglame sa vrata, odo sebe pravo izbit, odo tako kanjavac tu ide, pretegnut sve, da budem tako dobar kod ti. Ha, žužaj. Ovdje. Pa kaj je lažno? Pa dobro, eto, otvori, samo će se kazati. Joj. Evo vidi, znači ja nemam ništa ključeva. Pa znaš, Ibro, Kako ćeš imat ključeva? Kad su ta vrata tu 48 godina, već se ishirilo za 4% brava od one tam dijela brave gdje se jedno u drugo ulazi. To se ni ne mere zaključat. Žužaj. dole se nešto uvalo, kokevi, nedavno 4 pilice i orošća podavilo. Kaj met... Možda je onaj žužaj, možda je smrad onaj, kad se unide onda, kada se unišao u stalu puno banjage, žužaj. Možda je to, pa i podoblo, što nemaju života, žužaj. Kameru, a i sad mašni jebo ga ti nema para, slušaj. Nema para, što će kamera. Sad će ukrast. Ja 96. sam položio sad u 11. mjesecu 30 godina. Nikad nisam kola zašćio. Ono uđe, šta je za njega uzme, nije za njega kamer. Žužam, aj nadan. Ne zaključava. A kažu je Ibro lopovu ne možeš zaključati. Slušaj, prvo su nastali kriminalci, Žužaj, jezu. pa su onda kauboji. Pa slušaj, ako bi Žužaj. bio dobar šerif, no, kad su kauboji nastali, onda su izvali šerifa. Da bi bio dobar šerif, on mora biti iz kriminalnog miljeja. Žužaj, jeboti kauboj, šerif i sva policija pomater u popečke, žužaj. Ja vrtim 6 krim inspektora oko prsta ovako, ljudi, elita, iz Lokoce po Kvinu priča. Žužaj. Znači morao je nekada biti u prošlosti i on haju, da bi se on uhvatio u koštac sa tim kaubojima. I uvijek, slušaj, kada god te Žužaj. nikad došla na polismenove, kad god naši ovdje tek nabavili ovo te, uvijek ide kriminal jednu stopu ispred Žužaj, otkako ima mene ne ide jednu, žužaj. policije. Koji u mene? Ja nemam šta da smišljam, slušaj, ja zatvorim, Žužaj, ja otvorim. svežim ovo u kofodim, kaj bismillah i ja odem na bolesku. Kaj je odnilo? Da, nije meni. Kaj je ukralo? Nije tebi ukralo, ukralo je sebi. No. Tako. Ibro, kako je stanje s kukama? Je li gotovo prodaja završena? Boga mi ove godine, slušaj, prošle godine. Žužaj, prošle i pretprošle, daj nam analitiku, daj mi u PDF-u, kakve su kuke, žužaj, bile pretprošle i prošle godine, žužaj, daj nam analitiku pa da uporedimo ima li tu, žužaj, smisla, recimo, sponzorisani Vadeo. Nisam imao. A sve, zafaljujući Lehornu iz Austrije, odnosno ti Lohmanu, ta strujna kokoš, evo sad je opet valjaju po 28 maraka. Žužaj, uzmeš fazu i nulu, žužaj, i spojiš na koku, spojiš joj na pičić, i žužaj, i samo tam uključiš struju i dobiješ strujnu kokoš, žužaj. Lehorn iz Austrije, međutim to nije Lehorn, to je iz Orašja, gospodin Jasmin, taj pilica 14 maraka, znači ljudi 14 maraka. Ja sam ove godine zakusu, znači teka ima jedno 15.000 maraka sam uzeo od septembra, jedno 3.000. Žužaj, ja sam toliko mogao uzeti od čovječe aprila, samo da nije bilo, žužaj, od te tude kopiladije, žužaj. 3.100 maraka sam podijelio, što jaja, što piladije, što ovo, što ono, inkubatora nisam računao, jer bo... Žužaj, ja sam prije jaja dijelio, to nije toliko. Izbacimo, žužaj. Inkubatora sam i ja dobio. Eto kad će ti prodao se sjeci za 100 maraka, a hađa ti dao, jebo ti njega. Slušaj, ja sam hađu... Žužaj, jebo i tebi on mate, žužaj. Koliko iz reklamiru, proširio objekat, te BMW-a,
te ovo, te kombi, Sve mu ti ono tamo uzo i on je onda izišao pobio ljude. Slušaj, te zemlja, slušaj. slušaj, Za sreće, ko što nije, to je čovjek mi treba platiti. 2 godine staža. po, trebao je, ali nije mara. Znači, ja sve što sam dobio, evo sad ti meni dadneš ovu, ja to poklanjam. Ja, zrzo, slušaj, ja dobio, evo, čovjek meni dao ovu. Ja to nisam poklonio, nego sebi instalirao, sebi skinuo. Slušaj, šta god sam ja htio, eno onaj čovjek u čatu. Slušaj, Ja vidjela sam. Znači, ja to poklanjam. Evo sad ovaj inkubator Titan, i njega sad dobio, on ide amar, lako. Ja ti kladuša, $6. Ja ti ovaj hertić, Žano, slušaj, neš bome čemu ne prisustvuješ, šta propuštaš, slušaj. poslat, i djeca će bili žene, ima mene crna. Ne, to zatvarat moram. Kako polje, ne mene me kad sam u majici dugi rukava vunena majica, ljudi iz jati jaba poslali, vrati, o to treba mi hlađenje, nisam ga treba uvodio. Oj, ti piši, on... Nije draj, nego. Nemoj, molim te, Žužaj. Žužaj, moram u ovoj majici biti, Žužaj, zato što oni ne mogu u ovoj majici biti, a htjeli bi, Žužaj, zato moram u ovoj majici biti, tamam se istopio, Žužaj. Klima na turbo -18 traje, Žužaj, ali ja sjedim ovdje, makar se priznaju, Žužaj. Šta hoćeš? Sok! Slušaj, evo sok, slušaj! U svemu priča počinje od koka, puno pokažeš, ali puno i pomogneš djeci. Pogotovo ovim dječačićima koji imaju vodu Slušaj me, za koku. Slušaj, Zeko, ti, ako si voljna, možeš pomoći dječačićima, ima raznih načina, ali jebi ga ne znam sad koji most prima, ispod kojeg mosta, to se mora odpočeti. Neku investiciju, investicioni fond da zatražimo. Slušaj, aj nazad ti, slušaj! ja sam prošle godine htio ugasiti kanal, slušaj. Ja Slušaj. tražim. Meni i prošle, i ove, i pretprošle htjeli ugas, a ne mogu. Slušaj, ja ti to kajem, slušaj, slušaj, aj. Ne bude li sad u poljevi 21.000 maraka, nek se samo bojio da svijet postari. Ne bude li za ove 3 godine rata 1.000.000 maraka, najebali ste. Slušaj! I ja hoću ugasiti kanal. Čak i mislim da ga ugasim. Ja mislim sad djevojčici dati kanal, napravit ću je punomoć, znači privlaču na nju sve na banku. Nek ona snima šta ona hoće, to je njezina stvar. Meni ne treba. Ja čekam još 2 godine, 57 starosti, 20 godina staža, 2 godine vojske, 1 godina birova i francusku kapu ima. I sve to, i slušaj, ne moraš li ti do doboja doći, moraš li do kljakatnjaca? Ima dole šćap i babu u penziju. Gošću, ruku na gošću i upak. I s penzionerima, penzićima. Meni ne treba. Nek ona snima svoje šta hoće, to je njezina osobna stvar. I mislio sam davno kanal ugasiti. Ali ja bi se... Ne mogu... Nešto ti gledao, slušaj. Ja slušaj, narod... Sutra narod da te ovako zajaku, slušaj, uvodi, da te pita čovjek, a što ti ugas kanal, slušaj, ne to sebi da opciju, slušaj. Narod je stoka. Pa znam ja to i bilo. Ne mogu ga pored sa životinju. Nema veće Bio je jedan čovječe, igrač Kantera 1.6 zvao se Stoka. 100K. zvijenje od čovjeka. Ja sam čekao. Ljude, brke, one fine čike što idu u lov i ubijaju životinju radi hobija, zapradimo ja. Znači, ja bi samo ubio ako je život u neposrednoj opasnosti. Znači ti bi ubio, Žužaj, nemoj tako biti ubica, vikat nama da smo, Žužaj. Iako mi treba za gablet. Da ja idem radi hobija, da ja ubijam gore ono lane, ono. Ma nema šanse. Ja, ti čovjeka, nema ulaneta para u džepu, Žužaj, nema ulaneta po kući, hrane, Žužaj. Što nisi kao neki, uzme fotoaparat i ode i lovi ga u crku, Koji će kurac, Žužaj, kad ima platforma, Žužaj, po pravilima more pustite da neko ode drugi, lovi ga, Žužaj, i samo pogledaš to, Žužaj. Sliku. Što time se nabaviš? Znači, ja sam protiv nasilja. Ja sam protiv... Nemoj tako s nasilnicima, onda, Žužaj, sjedi protiv nasilja, jer obično se, Žužaj, ne sjedi s onim protiv čega si, Žužaj. Definitivno, protiv svakog. No, mene čovjek došao ovdje u komšija, ovdje udari me 3 puta. Slušaj, deblji... Žužaj, meni ovdje došao čovjek drogiran, ured dobro od droge, Žužaj, ja znači on pobjegu, Žužaj. Noge. Da njega mogu popart, halo. Mogu bi, Žužaj, kad bi to bila ovako stablika užitu, Žužaj, pa upala ovako kad je ti ožniš, onda bi mogu, Žužaj, ali ovako, Žužaj, ne bi mogu, Žužaj. Danas je najlakše čovjeka ubiti. Jebo te hađa u šupak, slušaj, jebo te hađa u šupak. Žužaj, jebo on te mater u župak, Žužaj. Eto ja ću u Njemačku, ja ću u Turcku. Ko će te za poslu 68 godina, 10 dana? Pa, Žužaj, valjda onaj što me već popije, Žužaj poslu, Žužaj. Slabo hoće, slušaj. Žužaj. Ko da ti mete samar na pleća, imaš rado lijelo i pijama. I ja nešto, Žužaj, kontam da hoće to, čim nako dugo prijava, Žužaj,
čekao se da se pokrene, ali slušaj, Haman nije jer pokrenula se, slušaj. Ja imam komšiju, evo ga gore, vozi kamione za Italiju. Donesao 17.000 maraka, ali on u kamionu i sede, i piša, i jede, sve u kamionu. Kako taki pošten čovjek da nema gdje sreda pričat osim kamiona, slušaj. Ko će tebe zaposliti? Halo, tebe evo, tebe neće 3 godine. Neću. Neće. Neću. Zato je zombie! Malko napoja da mi donese u pičku, mater, nisam jeo. Neka ja ode u Njemačku voziti, za dana, tike toke, eto kao Mare kaže, nek mi uplati. Uplaćati, ali u kurs, Neće u kursu, nego, slušaj, na stream lancu, slušaj. Slušaj. Jesi slušao sad? Jesi slušao? Hajde živ. Jesi sad slušao da je na stream lancu? Slušao? Jesi slušao? Dobro, ako si slušao, onda si mogu i čuš, ako si slušao. Maida, hvala zaista na 5 evra. Hamidža, brojiš li? Pozdrav svima u studiju i režiji. Pa brojat će tek od sad, tek je 5. Tek je 5 sati, a Hamdo i Izudina lajvaju. Tek je 5 sati, a ljudi polako na sabah kreću. Tek je 5 sati. Ho! uplaćate, ali u kursu. Ko će zaposliti robijaša 25 godina ležu? Halo, ko će zaposliti? Slušaj, imaju firme što zapošljavaju masu robijaše koje robiju tu da mora raditi. Slušaj, jesi ti kad živio ovako u životu ili si, slušaj, njeći drugo živio, slušaj. Uzmi tu firmu, kad ti uzmi biografiju. Ma maršu pizu macanu, slušaj, maršu pizu macanu, slušaj, nemoj zajebavat. Odmah ćemo sigurno do take teme, mi smo Jesi li onda, slušaj, možda ti čitao moju biografiju, pa nakon otišao u pičku materinu kad sam ja u čatu te pozdravio, slušaj, opet te pozdravim, slušaj. što snimiti. Došlo je do toga da ga nisam htjela snimiti, zbog toga sam ja i rekao kao navodni javaz ili bilo Smajla, hajde maršo, peč! Nemojte samo ako sovat, molim vas, budite kulturni, lijepi. Nemojte modrit, plavit, modro nebo. kaj nebitno ni njegov taj prijatelj Sarajlja s kojim smo mi imali obračun također i tebe, aj bilo je tu i neke nesuglasice, ali sad je to nebitno. On osjeti sada je popularan. Evo, A nije, Žuža, nije nebitno, nego Žuža, idete malo na sud, pa malo ne pričate o tom, Žuža. ja ću mu reći što sam ja rekla, on nije ništa popularan, mi smo svi ošli rad pregleda. Ja sam iskreno rekla, kod mene nema sakriveno ni sašiveno. Pa Žuža, kako ćeš da pregleda, Žuža, ko nije popularan, Žuža, kako će gledat ljudi ono što nije popularan, Žuža, jel Žužar? Ja ošla zbog pregleda da dignem Handinkana, nisam ošla što te volim, niti si ni idu. A, Žuža, što dosta njemu, jel da digneš njegov, zato što Hamdin se ne mere dignut ni kanal, ni... Ni ćeš mi kad, znači čovjek koji ubija za mene nije idu. Za mene je niko i ništa. Pa evo ovaj bi ubio, viče. Žuža, Zego, Žuža. Smejo bih se, al srce mi ne da, ne nazdravlja se za tugu, ne nazdravlja se za tugu. Zego, Žuža, hvala ti draga, poštovana sestričice moja na 15 eura, zaista. Da bov da ti dragi, uvaženi Allah Đelešanuhu podario oaza mira, beričeta meda. Iskreno kažem radi pregleda, to sam svima rekla. Pa normalno. Apsolutno me čovjek ne zanima. E sad, njegov život je brzo leti, brzo će pasti. Misli da je heroj i Žuža, nego je za brzo, nego visoko. Žuža. misli da je glavna faca na ovom Balkanu, dok ne shvaća da ga ljudi koriste za preglede. Pa normalno. Ne koriste ga što ga voli, znači on... Gdje su bili 24 godine kad je A ležao? jeba, a slušaj, nikom Žuža, bili onda čuvali ga da leži, pa onda sad ga pustili da ustane. Žuža. niko ti cigara donio. Tako je. Slušaj, ja znam šta je Mejtev. Kad uđe Žuža, ne znaš, ja sam slušao kod Bleka, Žuža, na live-u i ti objasni da je Mejtev zatvor. Žuža, nije to Mejtev, nego Mejtev je ono, gdje djeca idu učiti islam. Žuža. u Zencu, evo ja ću reći, ja sam bio 2002. na 2003. Kad je bio upravnik zatvora, Šeta kasnije preuzeo, bila primopredaja. Nemoj ovako katat, Žuža, nemoj više ovako katat upravnika zatvora, nemoj ti glavu stuca, Žuža. Hidajet, ja sam to rekao jednom. I kad uđeš na kapiju, Žuža. pa uđeš tamo, ima desno čuvar, pa uđeš u među prostorno. Žuža, boli me kurac kako izgleda mapa zatvora. Žuža, izgleda, interesuje me mapa GTA. Žuža, jel žužaš? Ne žužaš? Ej, evo ga, haj požužaj. Pa on gleda. Aj malo požužaj, aj malkice mi požužaj. I gledaj, uđeš u dvorište. Gledaj, ne uđeš u dvorište, nego uzmeš, brata. Joystick. I izvališ se, igraš igricu.
i kontaš šta li je mome brati, ovo treba. Žuža, Okreneš se lijevo i pravo. To je četvrti paviljon. Žuža, kurac me zabole i za njim koji za ovim dosad. Žuža, Dole istraga, gore 4. paviljon, prek puta 4. paviljona je samnica. Žuža, ovdje C disk, vam D disk, vam E disk, vam F disk. Ima X disk, ali ne F disk. Vidi se kad se recimo kompjuter će drugo spojio, onda se on progleda. Ima kurije oko. Ja sam bio u Mejcefu i ja znam šta je Mejcef. Žuža, ti si bio na Gurzu, žuža. Znači, ne od 1001 da se ne vrati. I ako ti Ibrahim kaže da, slušaj, kaže Žuža. što ti ja umem mati, kaže, uhvati te Belaj za dimije, uzmi makar je osjeću. Kaj je? Neći Belaja, a zašto? Jer bio sam u zatvoru i, slušaj, za noć, jednu, za 26 sata, ja sam popušio šteku cigara 13. A, Žuža, a koliko zgurđeva popužio za noć? Žuža, da nam reci to, Žuža. I samo ovo. Što će mi to? Najlakše je danas. Fadl Novalić direktno, jel lete iz zatvora, Žuža. 1 eur, šalje, gledaj iz Udine Bradavce, mora se kaput okačiti. Nemoj molim da ja to gledam, imaću što svojih, što od drugih problema. Najlakše je danas čovjek. Tako je. On budi čovjek, pa izbjegni, eskivira. Slušaj, Gledaj dana, šta na reda smo, čovječe. Kako, Žuža, eskiviramo, Žuža. kaže, ko ubije jednog nevinog, kao da ubije cijelo čovječanstvo. Bravo. Trebaš ovo ko zvono sebi staviti, Žuža. Ali dodaj Žuža na početku. Ja ono onako da ti kažem, Žuža, zovete neko Žuža. Mene to ne ide, ja sam inače, slušaj, ja imam Žuža. 55 godina, Žuža. ja sam bolestan. Ja imam 32, zdrav sam ko dren, Žuža. Boga mi, ne bojim se posela. Kurac me zaboli, Žuža. Ali mene to ne interesuje. Zašto me ne interesuje? Mene ti interesuješ, zašto me interesuješ? I meni je, slušaj, Žužaj, meni je isto, Žuža. meni je dosta za toga. Ja volim, slušaj, rad, gledaj bašije, gledaj vrtla, gledaj. Slušaj, kurac me zaboli, ja volim znat. Što ti sad pristao ovo radit, s ovim ljudima što će men pobit pokući sve. Žužaj, nemoj tako ne žužaj. Ako ovdje, škodila, djevojčica raste, što sam samo posad ido. Tako je. Što će tu, da ja provedem. Žužaj, raste u mene, djevojčica raste u tebe, dobro pa šta radi, Žužaj. Žužo, jel Žužo? A jebi ga, ako nisi Žužo, treba Žužaj. Kaj ja ću, kaže, u Njemačku, znaš, ja ću hoći to. No neće, niko, 68 godina, defektar. Pa vidit ćeš, defekt došao, Žužaj, da hoće. Ko će te zaposliti? Ko će te zaposliti? I u titlu ovako, slušaj, Žužaj. da te robije. Šta misliš, da li tebe šipa to? Sigurno da promatra. Promata. Da li te prisluškiva pozve? Prisluškiva. Zašto? Da ne bi napravio nešto Veći. veće. Bravo. Tako je, 100%. Mi smo taj dan Ibro, mislim, nemam ništa protiv tog čovjeka, ovo što sam već rekla, napravili smo gdje je on bio dogovor, znači da snimimo, u tome se taj našao koja je s kime, nije ni bitno, da je bio čovjek trebao izaći lijepo, reći, ne mogu, Izvinite, hvala lijepo, nisam dobro. nisam dobro, toki se put prevazišli, ja vas naručio. Ja da im nije čovjek rekao ko je došao šta hoće. To ja. Ali im rekao čovjek, nemoj da te ovi snimaju, ovi su Žužaj. Rekao mu Žužaj i ovaj ga požužao. Ja vam rekao dođite, nema problema, ja bi shvatila neko ko najveća hinja. I na kraju ispade, mi pobjegli iz Avlije. Znači, mi nikad u školu nismo pobjegli. Nemoj to skirat sve, kad sav svijet zna da to nije tako, vi otišli fino, kulturno. Žužaj, je Žužo. Fadl Novalić opet iz ćelije. Ako se ne gleda, zamisli da je Sisako kompakt disk. Nemoj mi tako asocijacije praviti. Moram sad DVD zamišljati da ovo tvoje odbijem. Biljenica je s kime kačimo, što kaže Ibro, gdje možeš Bela izbjegnuti, Bela izbjegnuti. Ja sam taj dan je Hamdiju Ibro fatla hura, ja kažem Hando, ne interesuje apsolutno. Znači ne Hando steke onda ražljutio i rekao, pa jebote on, hajde bježi, Žužaj. interesuje apsolutno on, nećemo u tome. Prvo, druga stvar, ne želim, gdje su se njegov sin i još jedan komšija izvinjavali zbog tog slučaja što se desilo, on je okrenuo. Žužaj, super su se izvinjavali na onom live-u izdo, Žužaj, izvinjenje za izvinjenjem, Žužaj, išlo. Sad na opačke da bi on napao Hamdiju da on njega čuo. Ti da bi napao, ti treba prvo izaći da se pozdraviš ko insan, a ne da budeš ko hajvan. Znači neka... 68 godina čovjek, slušaj, moj Žužaj. je babo otišao u 53. godini, 50. u penziju. Znači, to je čovjek penzioner koji u toj starostoj dobi treba da ima umčad, da se igramo s umčadima, da izađe u park, da provodi vrijeme sa umčadima. Tako je. Znači, to, njega su upatili ovi tiktokeri, tiktokeri, radi pregleda. Ja sam rekao 1000 Možda je teme uvatilo da nam reci makar jednom, ne moraš 1000 puta. puta. Znači, ja ću javno, svakome putovati, svakome. Znači, ja životno, ja plaćam porez državi,
Husein, 3 eura, selam za uvažnog poštovanog broja 1 ekipa u chatu i na Discordu. Vidiš, ovako moraju drugi ljudi za tebe. Padl Navalić, 1 euro klema za akumulator, moram još ovo. Pa ti nisi morao, ti si šćeo, priznaj, ali te hvala, mislim. Bravo. Svake godine ja u januaru izvadim izvozac, toliko mi sjeći 12, toliko duga, sad sam platio. Kreni brojat sad, snajde sad, kreni brojat. Hvala zaista na 4 srceta, jel to za nas 4? Da, Bog da ti. 2100 maraka. Znam, bilo. Platio, porez, slušaj, i ja živim od toga. Žuža, i ja isto. Ja živim od toga, slušaj. I svi Žuža. samo niko neće. Reći. Neće reći. Neću da Sad je klipova, govorimo, Žuža, jel ti gledaš, jel ti ne gledaš, Žuža. Neće da prizna. Tako je. Neće. I oni naš, slušaj. Žuža. Danas u BiH nema mafijaša. Svi su mafijaši na TikToku. Ja sam njemu Hamdi rekao. Tačno. Hamdija skađi od toga. Yes. Kako? Nakon bratara nijednom da poslušaš, na primjer. Tu. Da. Samo, slušaj, izmislili slučajeve X. Te ovdje, ovoga, te onoga, te puši, alkohol. Jebo ti on mater. I upatila ga mončića. Moj jebo tebi, nemoj tako sovat ljudima, čoveče. Ja sam trave popušio. Stid me kravi u oči pogledaj. Narkomančino, jedna propala. Jebo me otac 2 sepeta. Šta ti hoćeš ovdje uopšte pričat nama? Hajdi marš u pičku maternu. Travaru jedan. 2 sepeta. I ono upatilo dijete, nađemo gram trave, zaprdimo metar, odnosno mjesec, kao kažu robijaši, mjesec robije. Ili fata, sad, mahom ove za utaju poreza, Pozdrav. ili za zlouporabu Pozdrav, fataju i za neutaju. Pozdrav, gamer track, kako si. položaja. Ja jesam. Znači mafijaša više nema. Ne možeš Zašto? mafijac. Zato su sve na tike-toke. Ovo smo uvoći u školu, održao čas, sutra dan dijete u Srbiji uzelo pištolj, porokalo djecu po školu. I sad je taj čovjek, nemoj hađi ja mogat. 28 godina ležao, 24. Tačno što viče, ble, kako to nadoveza, kakve to veze ima, jare moji. Sad je on mnogima Uzor, nažalost. Treba ga, kaže, staviti za ministra. Treba ga zakucati, slušaj. Sad nije čovjek za hodanje. Nije za hodanje. Žuža. Za mene nije za hodanje. Žuža. Žuža će mi djete napad. Žuža. Žuža će mi napad. Smaj meni isto, Žuža. Ovako dolazi svaki dan jednom će ili mu strpat u kola. Žuža. Jel žužaš? Joj, bolje da žužaš. Znaš, mislim, šta ja znam? Marije, znaš kako je, neću niko problema što ti kažeš. Evo ja kažem, Ja neću. gdje možeš problem izbjegnuti? Normalno. Nema problemi sami, Normalno. neću. Ali ja to nekako pokušajem da korigujem, da izbjegnem, da se ne svađam. Pa ti trebaš ući u grupu korektivnih faktora na Jatjabu. Tam pa da te da uznapreduju. Nitskim. Problem se ne može izbjeći. Kad dođe do problema ne možeš pobjeći. Ja to garantujem. Pa Ali gdje možeš zato sam ja seriju majica izbacio da nemoj ovo, nemoj ono. izbjegnika. Taj dan se Hamdija žutio, 5 sati vožnje Ibro tamo, vamo, trošak, na primjer. Čak mu je bio i odvojio da mu dadne nešto novca, znači eto da ga počasti, znači garantuju životom da ga niko nije počastio, znači da ga počasti što je eto pristao na tu priču da ispriča, međutim došlo je do toga. Jedni okreću ovako, drugi ovako, probali sa svih strana nekako. A ono ima kako je, ne mere ga priokrenut, Bog im Bog, kaj je. Što ti kažeš da se jednostavno čovjek skloni sa YouTube-a, ali ja neću pomoći, meni je dobro. Meni je zapirila pravo. Da se čovjek ukloni sa Jatjaba, jebao ti Kemal Monteno kujice po kući. Pa nemojte tako uklanjati ljudi sa Jatjaba, jebao ti Kemal Monteno kujice po kući. Nemoj to, daj, neš. Kažem, ja sam isto rekao kad je bila ona Javlanca. Svile, nose dole vodu, džepeci puni vode. Od njih voda potušla, bol. Evo sad, otiđi, isto je i onda kako ste Isto, bili smo mi nedavno prošli kroz Pa Javlanicu. isto, znači svi lete radi Pregleda, tako je. I ona jedan Samo mi, Žuža, zjedimo nego ne letimo radi pregleda, lete drugi. Kao pčeličice. Draga naša pčelice Majo, možeš li sutra također negdje poletjeti? U stvari ne možeš, letjela si danas. Pa ćemo sutra gledati gdje je naša pčelica letjela, da li je med lizala, da li ga je dobro nosila. Hodi, marš u pičku maternu. ja neću reći, znači gdje je jeo bureke džabije, poznaće se, jebe si čovjek sve od Oj, Bože. I stanovo kod njegove sestre 20-30 dana i pobjegao si, nisi platio kiriju. I to znamo prilike ko je i došao je do tog. Znao se kurac otprilike, hajde ga znadni ko je. Hajde ga znadni o kome priča, kad, jel sad Adox, jel Black, jesam li ja, jel Lutvo, jel
Smile. Ko je stanovo kod sestre, ja prvo nemam sestre, jel kod sestre? Slučaj kad je Hamdija to spomenuo, da je dobio Handor 300 maraka kazni za njegovu uznemiravanje. Ali neka, Ja imam više sestara, a nemam nijedne sestre. ja kažem, Ibro, mi smo kazne se naplaćali, ali ne može on napisati koliko ja mogu platiti. Ja to bezbroj puta kažem. Ljude i publiku nema niko komi. Znači Ja sam to isto bezbroj puta rekao i nisam nikad nijedne platio. I onda uzuj na jednom sve, pa prneš ti meni govori kad ću ja plaća kaznu. Idemo. dođem snimim, evo i danas s tobom sratila. I ja se zezam s tobom, ajde da snimimo, ti kažeš uvijek sad. Uvijek vi možete snimiti uvijek. Sa mnom vi možete snimiti uvijek. Ibro, Kome se svidlo, ne svidlo. Moramo i mi. Zašto misliš da, na primjer, ja ne bi mogao s tobom snimiti? Što kako sa Smilom snimim kad god hoću. Klip, live. Ne, kad god ja hoću, on je tu da snima sa mnom. Nemoj tako misliti da s tobom ne mogu. Slušaj, što bi rekli Hrvati, ne Žužaj, jebote oni pomater. Žužaj, je žužu. jebe si mater tvoju. Ne jebe si mater E pa jebi si sisi, ti tvoju. Žužaj. tvoju. On kad Srbi, jebi si kevu. E žužaj, jeboti Srbi Kijevu, je žužo. sad ti To je kažem, moja stvar. mi smo sa Ibrom stvarno dobri prijatelji i privatno, znači dolazimo jedni drugima, posjetimo kad može. Ibro uvijek Bujrova ima kod nas, znači to je bezbroj puta rečeno, znači nema veze, bez najave, s najavom, uvijek Bujrom, a Boga mi kad treba snimiti Bujrom, uvijek smo jedni uz Pa druge. normalno, pa Mi normalno. trebamo da se slažemo. A po pravilu svi ljudi treba bi surađivati da budu Žužaj, ne bi trebalo surađivati, nema niđe u smjernicama zajednice, a ti moraš s nekim surađivati da bi trebao, da bi morao, da bi te ne se morao, Žužaj. Nego sjedi, znaš da čitat, sjedi, Žužaj, i čitaj kakva su pravila, Žužaj. neke kolege, da budu neki prijatelji. Yes. Ako ima problem, Po ne mre kolega bi humanitarni lopov, Žužaj, žužaš li? da pomogne od Tako je. A ne, ja da, slušaj, Ja se vi isto žužate. njima se šupće rasvjetali to Đurđini. Pa, ne spominjemo mi tako, niti nam dolaze tuđe žene da rasvjetajemo šupke zajedno, Žužaj. Je žužo? Što kaže, dobio je gutu ove reakcija, istina, Nije, dobio je gutu. Ovdje. Pa modri, jedno, ko Luka Modrić svaku noć. Je žužo? Ako nije žužo, aj žuža, Žužaj. ova istina, ovda, pravda, ova. Slušaj, Slušaj. ti šupak, otiđi, Ma Žužaj, digni ti, pa ćemo gledat dizga dizel. Žužaj. rođu 100 km, plati gorivo, plati Tako kahu, je. plati ručak i s njim Ona će. priču. I kad snimiš priču, objaviš, eto u mene mama, znaš, ona ne bi da se javno objavi. Tako je. Jebem ti mamu, jebem I ja tebi. ti mamu, ja potrošio 120 maraka i ne bi mama se, jebem ti mamu, I ja tebi. što si me zvala, Tako je. što si me zvala, nemoj zabavati. Tako se Ibro nama često puta. Ja, slušaj, ja kad ga objavim, Žužaj, ja ovdje ništa nisam sobu, sam sviku i ja tebi. Allah Đelešanu, kad bi naredio, ja to ne bi običio. I ja sam Ne bi, ja bi, idi sine. Pa ne mora on narediti, mora samo admin kliknut, tam i obriše se. Žužaj, je žužu? Ne gledat, ne sviđat. Ima Pezić, evo ti ovako Busovača, slušaj, ovako ti je Busovača. Kod Žužaj, ovako ti je Tuzla, Žužaj. Busovača ima jedno mjesto rovna. Braće, možeš ga posjetiti, možeš ogledat, možeš u fingal, možeš... Žužaj, u Tuzli ima jedno mjesto, most jedan. Najlaze tu dam kola. Žužaj, moraš u Jaranicu odvesti tude, pa otvorite štand. Žužaj. Možeš ti ovak fazda. Znači, Nemoj. svaki ima pravo da gleda koga želi. Normalno. Ja to Ibro normalno, isto kažem. Normalno. Šta, imaš onoga mog repra, što je pobjegao iz Češke, pa ga upadio u Srbi za gosti. Aj kaj ti vama nastala. To nam je najveći obožavatelj, mogu ti reći. On za nama kukir. Pa imaš Znači- njega, brate, gleda njega jebote on. On je A na kraju Seka završava kokir. Hojdi, marš u pičku, matere. za nama, Ibro, ja ne mogu da shvatim, znači da čovjek ne popušta. Šta je njemu važno i bitno kod nas, to Da ne kradete humanitarne pare? ne mogu da shvatim, Ibro. Nećeš nikad ni shvatiti. Zato što shvataš, ali ne mereš, ne želiš. I to je to. Pa šta ja znam, Da slušaj. tebe pita, pošto eto ti, ajde, stari si. Slušaj me, ja sam 1.10.95. razdužen iz JNA. Žuža, jebote, nebo, drago, ludo, drogirano. Ne pitate kad si razdužen ti iz JNA, nego šta nije lutvi, jasno, kod njih. Žuža, jema ne žužaš, šta ona pita? O, kako tako ne žužaš? Iz vojske, slušaj. Odšao sam 95. sam razdužen, slušaj, iz Žužaj, to je drugi odgovor koji ti nije tražen, Žužaj. prvog manevarskog sa činom. Imao sam 23 godine, imao sam srednju školu. Jer sam mogao ostati u vojsci? Jesam. Jer sam mogao sad imati penziju vojnu? Jesam. Nisam dio. Zašto? Jesam li ja mogao voziti avion? Jesam. Jesam li mogao ići na Mars? Jesam. Jesam li mogao zgradu imati? Jesam. Jesam li mogao kola imati? Jesam. Nisam šćeo, ni morao, ni mogao, nego sam mogao, a ne šćeo, a šćeo. Ho! Neću pametovanja, neću vazenja. Znaš, i
To ćeš ovdje pametovat 20 minuta, a ništa ne reći ako nećeš pametovanja. Idi onda glupovanja, bavi se. Šta hoćeš glupovanja? Taj padakčar. Ljudi su defektni. Znači, ljudi su defektni. Nemoj taki vrijeđat ljude da su defektni, čovječ. Kada, slušaj, mene dosta ljudi, Žužaj, eto, jebote, Hamdija Matir, jeboti Hamdija pokući šta imaš, nije mater. Malo je mati. Jeboti ono što nemaš. on Matir, moderator, vidaću. Šta misliš ove? Osmica, halo, mene ne interesuje ti. Halo, shvati da mene, da Halo, mene ti interesuješ. Da li shvataš to? Otmi se od interesovanja. Sad što me interesuješ, do pičke materne me interesuješ. Hodi ubij me da me ne mereš interesovat. Hodi. Bog da imala kule gradu, mene ne interesuješ ti. Ja sam ti 1000 puta rekao, ja višo selo, ja volim da svi imaju, da Bog da ja ne imam nikad. A voliš ti moj kurac da svi imaju onako marškat narod kad se javi u čatu, kad se pojavi. Voliš ti moju kurčinu, voliš onako, da je imaš stalno. Jesi li, šta si, jesi li gej, ti jesi u zatvoru 100%? Tako je. Zašto? Ako svi imaju, pa i on će mene malo pomoći. Bravo. A ako nema niko u meselu, a imam ja, ne mogu ja gledat tam da nema. A ako ima neko radi ove žbljohe što je ostao bez monetizacije, a ti sjediš s njom, onda će ti taj neko sjest ovako jebat mrtvu drogiranu mater. A ti možeš sutra u 4K izbaciti video šta je onom čovjeku jebo maj. Šta mu je? Zašto psuje? Zašto psovati? Da, nemojmo se, krenemo se. Moraš mu dati. Znači, evo sad sam ti pokazivo malo Hamdu, evo sad, pokazivo sam, znači stoja, šta je to čašća? Uzmi sebi šuti. Znači ja dadnem Allaha radi. Tako je. Allaha radi. Bravo, ma jeboj, evo vidi sad ovo. Evo Paradajz, evo Bašća. Kaj je ruža ti Bašća? Ne vidim, Jare, vidim vas, gdje je Paradajz i Bašća? Zaprdi čaj, možda ona živi u Ma zaprdim ja tebi o tom što je katano, što niste dali da završi da bude završeno čovječ. jebe mi u gasenjeri. Jala će nekako tamo Gordanačka, ja će ruža Bašća, slušaj, to je moje. Jedan kroz jedan. Halo, kaj ti si uvijek tu? Pa što hoćeš da ti imam iz hotela, iz Deluxe nekog restauranta. E sad ću ja tebe, Ibro, znači znaš što meni kažu? Da ne znam puhat. Znači kažu A ti inako znaš, hej, jesmo stok. meni jučer jedna, šta mi ti, kaže tu je meljaš, ti nemaš pojma, kaže ispeći jaje. Zamisli, a ti samo nemaš pojma ispeći jaje. Koja je to budala da ti to tako rekne, to je nevjerovatno. Šta bi rekao na to? Pa eto ti znaš. I ja joj kažem, slušaj ti meni, ti dođi rekao meni, vidi ja znam. Ja, hvala Bogu, Ti joj odmah rekla da ti dođe da je možeš ubiti, da ti ne mere više to govoriti. I ona neće da doći i postade hejter. Jebla sebe. znači u mene kažu samo djeca jedu paštete. Znači moja djeca jedu paštete. Laže, ja sam. Fehime, lažemo. Pošalji da sutra janje spucaju. Preko sutra isto, zakustra. Ja sam bio kad sam prvi put došao, curca pravi ručak, ispeće hljeb, izvadi iz žene i ja vidim kada je hljeb poklopi, meni oči ispaše. Ja šutim, čini bilo. Drugi Zato ti jest taki. put kad sam vidio, Ne mereš ni sa čim oči na hran, to je ono. znaš šta je cura, gdje to malo hljeba odnosi? Evo, ja imam... Žže, ona da nije odrezala, žže. Vjeruj da ne znam. Vjerujem. Znači, ja to je... Ali ti bar priznaš. Ja ne znam, ali ona u tebe, meni oči osjeća. Ja gdje god dođem, ja pričam. Vjerujem. Njemu oči na onu u tebe što ima. Hoće iskapat. Ja pričam, Koliko puta malim te dolazila ti ovdje iz Udina pa odlazila? Čisto nešto istražujem. ljepše hljeba nisam vidio u svom životu. Ja volim domaći hljeb. Meni je kupovno, evo ovdje. Ja kažem u lice, u mene ne znam. I ja, slušaj, ja im ne reći. Slušaj, kažu stari ljudi, kad ti spadne slime, Na time jeste, onda se mora, tako. Alo, znači sve. Tako. Kaj ne znam, to je samo da dijetu pametuješ i da kljukaš. Tako. A njoj kad treba ne, ona će povući informaciju koja joj treba. Tako je. Znači, to je samo da joj filiš. A njoj kad zatreba, ona će povući. Znači ona, sve ona zna, slušaj, kad je zaplaće malo, kad zaliva, Žuže, hoće lova povuć, žuže. Jel žuže? sve ona zna. Dok mi treba da uči, ja isto nisam znala, sve sam naučila, zato ti kažem, ne treba o drugima da se priča, treba da jedni drugi podržajemo. Ne moram te podržavati sve u lopovluku, nikako ćeš te podržavati u lopovluku, u napadanjima, u hljaganju, ponižavanju, u krađama, u sačekušama, u strajkovima, u pitaj Boga u čemu sve ne. Ako ti možeš s njim sa mnom, ja s tobom, što da ne, hvala Bogu, draže mi je da imaš nego da nemaš. Meni barem, ja nisam nikad u životu ljubomorna, ni na... Pa ako nisi, ako ti je draže kako onako 3 strajka, pa onda opet 3, pa
2 put ljude poslu, pa poslu Lutvu, pa poslu Mirzu, pa nema šta nisam poslu, a mail nisam poslu. Znači, volila bi svi da to kažem, imaju ravnomjerno, da se niko ne pati i progladan. Znači, Jel ravnomjerno da sad ima 120 miliona kanala, jedan nema monetizaciju? Jel to ravnomjerno? Neravnomjerni stvore nepoznate vrste. ako Alaj, dehumanizujem, da ne bude ni osoba. mogu, dala bi, Boga mi svoj hljeb, evo nek svak se najedi da nije gladan. Ne treba tvoj seko, čovječe, ne merem ja ni tvoj pojest mrtav. Kako ću pojest tvoj hljeb mrtav, ti me došla ubit, kako će to, čovječe? Ali tako drugačije neko okreni. Ništa, Ibro, hvala tebi na današnjem razgovoru. Hvala Bogu. Dragi moj, to bi bilo što se tiče današnjeg videa. Dragi moji, to bi bilo to što se tiče današnjeg live-a, pošto nećete da donirate taj odo. Bratara, odpočni nam, neće ni uvode, prav, neće ništa srat, samo nam odpočni, jare moji, nema potrebe, znači. Selam aleikum, dobra večer, dobrodošli na novi stream na kanalu Mr. Black. Moje jasme svima znate već valjda do sad. Alejkum selam ve rahmetullah ve berekatuhu, hama lete hata fi džidija hablu min mesec jasla nare zate lebim vemretuhu opet. Meni je tako drago, iznimno drago, što postoji, recimo, primjer da nemoj se ti šta, nemoj se kemina žena šta, sutra će opet doći pedofil da te jebe, nemoj se samo prinoćiš, kupneš se malo i sutra do pedofilčića. Meni je tako drago što ja mogu samo pružiti zakon. Evo po ovom zakonu ne mere se strajk Washington. Patriota deri, jare. Hello. Anonimni brat šalje 10 eura, kaže hello. Hello, how the fuck are you feeling actually, you know? Šta ra... Thank you for taking your raise, you know? U stvari nije, on je sad tek, ovo je bilo drugo. Pardon. Sad je Anonimus, nego kako mi iskoči on zadnji. Prije njega je bio Drovsinesis, ne znam ja šta ti je to, bratara. Hvala na 5 eura, selam Ajek. Ajekum selam, konta. Evo za stola i stolica u bašti ponio to 5 ovih eura, to je u nas dole ima od 800 maraka jedna. To meni daje na prosjet, a nije... hvala Bogam na 15 eura, sad imam 30, ured dok se to poodbija, dok se... radimo večeras. Večeras radimo posljednji video sa kanala Hamdija Ramud, jel, šumski kuhar koji je odlučio poslati nekav novinar, šta li je već. Jako je interesantan video, mogu ti reći. Najiskrenije da kažem. Naime, ja sam očekivao stop prevara video od Ramulja. No, dogodilo se relativno suprotna stvar. Nemojte se tako smijati čovjeku što naprošava za... I problem sa tom relativno suprotnom stvari jeste što je apsolutni i teški debilizam. Ja imam sam jedan problem, zato sam ja i odlučio preko brata. Imam jedan problem, ja sam jako ustao, Jakobs.ba. Ne merem vratit misao uopšte da sam ja sinoć odustao od gledanja onog, zato prvo što niste htjeli donirat, a onda radi tog što nemam šta ću gledat, čovječe, kad će se danas razotkriti sve koji uvijek, znači ovo je 63. Ja ne mogu vjerovati da ne mogu povratiti misao, ja budala htio gledat onaj klip, pa onda ovaj od danas klip. Ali ja bi tu morao davat mišljenja, morao bi objašnjavati sekačima. Vako ne moram, ne bi svino ni na šta ni ličilo, ja iz sna ako ne šutim sahat sam, onda moram šuti sa vama. Tako izrazim. Jer nema žive veze ništa ni sa čim. To ćemo večeras analizirati. Prije svega da kažem, na pinovanom komentaru u chatu možete vidjeti jedan video koji ja ne želim prikazivati javno, niti želim ga prikazivati na YouTube-u, iako je javan na Facebooku. U tom videu možete vidjeti... Ja sam otvorio, to se ni ne smije, niti ne smije na Jatjabu, a smije na Facebooku. A ja kad bi objavio na Facebooku kako Humačkić, Jakar i Jasmine, to bi reportali da se ukine. Oduzeli bi mi, ne znam, 50, 60, 70 hiljada followera. Vidjeti Juventus unuka kako snima svoju nanu. Ostatak vidjeti... Juventus unuka! Ćete skontati sami, pa mi vi ste... Ko zna kako se zove Juventus, na drugačiji naziv? Ko zna u čatu? SD su inicijali. Ako želite. Ko će prvi znat? Dobija moderatora ako ga već nema. To pogledajte, recite mi da li je to normalno. Da li normalna osoba to radi?
Imamo tu još puno stvari nekih koje ćemo prikazati ovome dečku, no to u dosljedno vrijeme. Stoga, hajmo krenuti sa videom. Tema je ozbiljna, ljudi, znači nastojat ću da što ozbiljnije analiziramo ovo sve, jer mislim da je zaista... Samke drakoni. Daj, nemojte me... Stara dama, bravo, Mr. Black, ali jebi ga ti, onaj, već imaš moderat. Nemoj tako, Kristi Mac, banged on the sofa. Nemoj tako, jagmice, kad je čovjek prije tebe, na to čovjek ima moderat. Krajnje vrijeme da pristupimo ovom problemu puno ozbiljnije nego inače. Prije nego što krenem dalje, uopšte krenem sa analizom ovoga videa, ja ću samo reći kako dođavola je iz Udina postala šumski kuhar Handija Ramulj. Da, Mers, da. Stara dama iz Torina. Ne znam tačno kako je to moguće. Mislim, malo mi liče. Malo mi ovako, kad ih malo... Već Seki kako odmah znao ko je tu. Ali, ja ne znam, Boga, kako bih mogao umjesto nje da vidim Handija. Opa, prolija. Malo liče, ali nije to. Stoga, hajmo. Dobivam od Kene jutro sjenu. Prvo poziv. Ne prolija. Svaki ćemo aspekt analizirati pojedinačno, čisto da se zna, Keno je unuk. Keno Noke. Zvani Noke. Njoke. Kako god želite. Gdje sam se jednostavno sama sebi zaprepala. Znate šta Žuja je zakon, ali malo je ofundrana. Moram mijenjat. Ja vjerujem da se ti zaprepastiš svako jutro kad se pogledaš u gledalo. Zaista. se ljudi desilo? Keno je vidjeli ste momak od 19 godina, ali je Akcenat molče lijepo. Jesi lopov. Ja nisam lopova. Kako kaže Indira Radić. Što je u mene otac. Rekao, što ja nisam imao narođeno, kad imao si Indiru Radić, hajde šta hoćeš, biži ovdje. Hajde kad je maš ovdje, ali dojde marš na me iz kuće. Pamtite, ovo 19 godina. u tuča vjeru. Ovdje pušt... Hajde. Moj dobro mi došao današnji Dobrodošli. Evo, dobrodošao sam. Jesse iz Udina. novi video, dragi moji, ja sam... Nije pan je po Allahovoj naredbi. Old lady. Hvala zaista na još dodatnih 10 eura, old lady. Ti jel tako imaš moderatora, nećeš ni da ne znam, u stvari imaš li bratara. Dograda, ali me spriječilo nešto što sama sebi ne mogu da vjerujem. Jednostavno Što nisi nama, Seko, vjerovala na vrijeme. Mi sjedimo 2 godine svaki dan. Vikat tebi. Da to što ti radiš su prevare. Da je to prevara, da je to stop prevara. Da je sve jedna akcija stop prevara. Samo da si nama povjerovala. Ali ne mora ti nama vjerovat, hoćeš nas vikat. Ćelavi, nanogice, buljavi, jebani. Ja vjerujem da u ovome životu ti ne vjeruješ sebi apsolutno ništa. Jer činjenica da ti niko drugi ništa ne vjeruje, što bi ti vjerovala sam se. ogorčena sam i iznenađena. Zar može biti narod ovoliko bezobrazan da se ovo desi? Pa mi smo Seko, izvini brate, 2 godine, 3, sad ću 3, ja sam možda počeo vikat. Predugo 2 godine, ono 3. Počinje ko sa Samketom. Mislim, hajde, ima smisla, 3. počinje kad ste se udružili sve. Seko, mi ti 2 godine, 3, izvinite. Svaki dan govorimo da ne moramo vjerovati koliko je narod bezobrazan, koliko si ti, kao ti si narod sad i ti koliko si bezobrazan, koliko si. Ne moramo vjerovat. To mene šokira iz dana u dan. Da nemojte, molim vas sutra, pa da se ispravite. Šta se desilo? Hajde, molim te da ti nama lijepo kažem. Elaboriraj nam. Krenula sam, kažem vam, ugrad, imam neki obaveza, ali ću odvojiti 15-20 minuta da vam napravim video, da vam saopštim šta se sve radi kod nas. Hajde, molim te, saopšti nam šta se... Mi odvojili živote, Seko. Ja danas bio u Brdu, napunio pakliće. Da mogu, kad ustanim, malo me odnijelo do Venere kad sam došao. Da mogu, kad ustanim, ustat! Pošto sam ustao da ustanim. Da radimo to što se navela, izvini. Leonardo Lukenda, 2 eura, kako se ljudno, jesam napunio baterije danas? To je nevjerovatno to kroz šumicu, kroz putiće. To kogod najde znat se sa svakim. Oni je to kuko smojel, ne smije tizi. Hojdi, mo. Radi. Koja je svrha ovoga ovdje? Koja je svrha ovoga prozora gdje ti prikazuješ ovaj video? To ne znam. Osvrt njen na jučerašnji video, jer to je za nju nevjerovatno iskustvo. Prvi put se jučer desilo da je ona snimila vado nekoju izvaru. A usput kad je mogu i ove podjebat, to ostaje da sam ih podjebala, da sam. Krošljivike i livade, tako. Ne znam koja je point ovo. Pjeva krošljivike i livade pa ode u Bentley sjest sa čovjekom na neki steak.
Pa i malo idi u šljivik ili vadu jedi steak, nemoj tako glumatat, Toga svega. u Bosni i Hercegovini. Evo sada da vam ispričam. Prekjučer smo snimali Anu Hadžeru i njezinog unuka Kene. Ovo je Hadžera, ovo je Kena. Gdje smo ostavili naravno broj da im ljudi pomognu, pokazala sam situaciju gdje se nalaze, kako je stanje ili to. Šta ti je, ili to molim, to daj mi objasni. Bilo je poneki komentara, boga mi, dobili se ovo ili ono. Poneki. 10, kao standardni vaš princip postojanja je, imate 10 pozitivnih, imate 100 negativnih. Činjenica. Nije, kontra je u seki, standard seka ima, koji svi drugi, ja ti jaber, ona je ko svi mi, ona je naša kolegica, nije nikad niko nikog napao, nije niko nikom ništa učinio. Tako sad moramo igrat, kako ne kontaš? Zato što nije mogla, sad moramo ko da ni nije htjela, ni uradila. Ni... Ralos, molim te, pričaj kako jest. Opet kažem, nisam došla da razglavim ko je šta kad dobio prije par godina ili bilo šta. Molću lijepo. Prvo, prije 4 godine je prvi put snimljena ova bakica, snimao je kanal Tata Brada. Količina, znači pomoć koju je ta žena dobila je premašuje količinu pomoći koju ste dobili vi. Me interesuje, sa svojim snimkom želim da donesemo onakvu situaciju kako jeste, ko može nek pomogne. Seko, zašto da bukvalno nikad u životu nisi sa svojim snimkom donijela situaciju onakvu kakva jeste, nego si izmislila nešto, preokrenula, pokušala pare uzeti. Nedim 66, 5 eura ili mi Ismaru za čokoladu, a meni za 100 stolice nameraj da mogu sjesti upalt vertikalni live bez cvika. Kenan Ismarić šalje 5 eura, jesi li kuhao danas šta u šumi? Pa malo sam kuhao guzicu na njivi. Sjeo popio jedno pivo dok su ljudi prave gor malterišu u kulu Bana Jelačića. Ja malo sjeo na njivu, pa oni odoše, sreća odoše i ja onda taj unidim. Ko ne može i ne mora. Nije Ja apsolutno tvrdim odgovorno sada ovdje sa svojim imenom i prezimenom da ženi koja ima 2 primanja, ima penziju regularnu i ima penziju od Hadžijskog fonda Cuzamen sa sjedištem u Beču. Amen Cuzamen. Koju ću ako Bog da u petak da kontaktiram, zato je sutra neradni dan, kontaktirat ću i pit ću koliko dugo naprima tu penziju. Da ti pitaj, bratana, bilo oni kakve Sergije za mene isto mogli sabrat. Da se ne sramotim ovdje, nego tam nek mi saberu, pa... Znači ovdje na ovom je Hadžijski fond Austrije Cuzamen, njihovom Facebook profilu. Ali reci im kad se budu fatali za džep, nek se ne omišljaju da li 10 ili 50 izvući, nego 50 nek izvuku i ubace za Sergiju. Vi možete vidjeti da ta žena je dobila penziju za april, dobila je donacije tokom mjeseca Ramazana, dobila je penziju za januar, znači redovno prima novac. Redovno. Pored normalne penzije. I ja bih molio samo lijepo, ko to još, da mi odgovorite, ko to još u ovom životu ima 2 penzije i treba mu onda još dodatna pomoć? Ko ima taj luksuz u svom životu? Ameris, ovo su penzije bazirane na donacijama članova. Postoje ljudi, znači, koji su članovi ovoga udruženja i financiraju ljude koji su potrebni. I ta žena dobije... Hadžijski fond Metuzalem! od njih redovno penziju. Redovno. I pazite, oni su sve to svoje snimke objavili ovdje. Imate Hadžijski fond Austrije Cuzamen. Nikakav problem, možete sve pogledati. Sve sasvim otvoreno i sve sasvim okej. Znači, nema razloga. Ne može me niko, ne može me ubijediti, ba čovjek, na ovoj planeti. A Mila, jesi ti znala da ima milma.ba domena? Da, imaš 2 penzije, da treba još nešto. Na stranu to ko ti otima novac. Doći ćemo mi do toga. Ali da se pokreće neki apel, da se pomaže nekome koji ima 2 primanja. Pa dajte ljudi, to je smiješno. To je pobogu, ljudi moji, to je smiješno. Nevjerovatno. Ne, Winter, evo ti snimak za januar 2026. Snimak tokom mjeseca Ramazana. Snimak za mjesec april dobila penziju. Znači njihovu pomoć. Pa ja ne znam ljudi šta još trebamo mi raditi. Trebamo, brate, uplatiti Hamdi i para da mare odnijeti ovoj nani. U stvari nije nani. Jel sad treba uplatiti ili ne treba radi ovog što je ovo prevara pa da... Tačno mi trebamo. Nemoj se ovako da prolazi dan, a da mi ne trebamo uplatiti ja nešto. Dužan. To što pozivate neki da sam ja lopov ili ovo ili ono, dragi moji,
Ti nisi prvo niko ko je meni drag, molči lijepo. Senči šta imam, bude džesti. Znam, znači znaš na pamet, ne moram toliko SEO poboljšavati veće. Da bi. Vidiš, Što se tiče džaba napadate, ljudi na pamet već znaju. Ne mora uopšte ni izlaziti na Google. Hojde, marš ovdje. mene, mog snimanja, ja taj dan nisam ni rekla da ću uzeti novac na sebe, niti bilo šta. Ti tehnički i zakonski ne smiješ da uzmeš novac na sebe. Ne smiješ, znači, pošto ugasila si humanitarno udruženje, tačnije ugasili ste. Ja smijem sad uzet 160.000 maraka u rusak, staviti na leđa. Uzet Vespu od nekog. I kroz Malešće ako treba u gradačac odvući. Nek me sačeka na putu, gdje kad ko hoće. Sa letvama, Ja to smijem i mal trebal kome odnijet. Ti ne smiješ niti jednom momentu da pokrećeš bilo kakve humanitarne akcije. Jer ti nisi pravno lice, niko ne garantuje za transparentnost. Niko, niti jedan jedini youtuber zakonski ne smije da bude posrednik bez udruženja. Samo ja smijem, ja bih nadodao tam da se nadoda. Ne bubam 160.000, smijem 1.160.000, ali neće moći stat, moralo bi biti sve. Ja vjerujem da je krajnje vrijeme da se stane u kraj ovome. Jer gospodo, vas većina, ovdje što je u četu, i ja, mi smo svi vani radimo za nas novac, ja radim ovo, moja supruga radi u firmi, ljudi rade po bauštalama, zarađuju i šalju novac u Bosnu sa željom da pomognu nekome. A šta se kod nas događa? Daje se novac posrednicima gdje ne postoji pravna obaveza da prikažu bilo kakvu transparenciju u svome radu. Stoga mora... O, jesu li ti Transparency International da tebi transparenciju radi? Hajde, bi. Stojete udruženje, ja apeliram još jednom Žužaj. na sve vas. Žužaj, je žužu. Udruge kao što je Pomozi.ba. Samo ono... Jedino je malo bez veze, što Pomozi.ba ima naku bez veze platformu za ono, onda se more to da bude, ne znam, Change.org ili tako nešto, pa da uplaćuju, pa da. Nemoj tako bez veze sajt imat, hojdi, Što je javno i transparentno. Došla sam da snimim te ljude i da im se pomogne. Međutim, dobivam od Kine prvo poziv. Akcenat da je Keno njen unuk, za kojeg Izudina tvrdi da mu je 19 godina. 19 godina. Nešto Gdje sam se jednostavno sama sebi zaprepasta i kažem stvarno To je inače kad se pogledaš ogledalo, svako jutro se dogodi. narode, je li vas dosta, je li to... Ono kad žiga izgori neće uvali nam škarta. Znate šta? Došao je toliki bezobrazluk na ovaj svijet da ljudi koriste javne mreže, socijalne mreže da bi ostvarivali financijsku korist. Na račun i na ime ljudi koji zaista jesu ugroženi. Takav je bezobrazluk došao. Kjena, vidjeli ste momak od 19 godina, a... Nema akcent. Mene samo interesuje kako mora biti 19 godina generacija sa Hamdijom. A Hamdija koliko ured 40? Generaciju ko ne bi žalio. Gdje smo mogli biti, a gdje završili smo, čovječe. 19 godina. Da bi, neću komentarisati to, 19 godina. Ti kažeš da mu je 19 godina. Sačekaj ću ja da vam pokažem neke stvari dok bude pravi moment. Ali ja sad sam spreman platiti test da se utvrdi da li mu je 19 godina. Ako je njemu 19 godina, onda je meni 90. Ali je u slučaju vjerovatno ima neki Meni daje znat koliko je meni tačno godina mimo ovog u papirima. Da li je 32, da li je 42, da li je 192, ne znam. psihički problem. Kako se to utvrdi? Jel more po kostima? Kako se utvrdi to? Ko će ga znati? On ima jako puno psihičkih problema, ali ne takvih da ga je neko utukao, zatukao i slično. On ima puno većih psihičkih problema sam sa sobom. Jedan od tih psihičkih problema, naglašavam, imate link tu pinovan. Otvorite molče lijepo link, pa mi vi recite... Pa to bi mi bilo kad ga otvorio! Anonimus 10 eura djecu za slatkiše, a meni za 100 i stolce, nemojte tako mene ni podašta, hvala ti brate moj nadest, double dati. PUBG anti-cheat preradio na Archu ili tako nešto. Da li normalna osoba radi to i objavljuje to na Facebook? Da li to normalna osoba radi? Da li muškarac jedan to treba da stavi na Facebook takav snimak? Naglašavam, snimak je javan, nije moj. Nisam ga izmislio, nisam ga kreirao. To je objavio njen unuk. Možda i Jakare se na kamere, ne meremo otvarat, to će strajk se ošiniti. ne. Njegova želja je bila motorka, kao što je već i rekao. Ja sam rekla, ako budemo
Što mu je izdala svoj motor, svakako je Bog za ne koristite. Da, Winter, to je Keno, snima svoju Nanu sa čovjekom koji se zove na N nešto, Nusret. mogućnosti nekako ćemo mogućnosti, imam plan ako bude za Bajram da ih obiđeš. Asocirane sad na Nusreta jednog. To sam već rekla i ako bude tu ću ispuniti. Da ih obiđeš za Bajram. Super, znači oni sada postaju tvoja, kao neka, ti si njihov neki menadžer, jel? Međutim, nijednu donaciju nisam htjela preuzmat na sebe, kažem imaju ljudi su sposobni, eto neka odnesu. Što ćeš ti na sebe seko preuzimat kad si ti lopov ukrašćeš čovječe? Ne mora, nije ni novac, neka odnesu hranu, ono što oni mogu koristiti bez struje da se ne kvari. A Bog da, Allah, eno već se cikoće, a nisam još ni odgovorio. 100 eura, to ti je 200 maraka, to... Evo ti kaj, ne znam, uzej novčanik otkopča. Evo ti kaj. Ovako dođe usmaj. Evo ti kaj, evo i napisaj uporicu, evo ti kaj. 4 srceta, nemoj da nam Hamidži bude dosadno, nek ima šta da zapisuje. Vidiš, Hamidža, moraš ovako biti mlađi pa da ti žena uplati. A nije tako stariji da ti hodi, maršu. Da Bog da ti seko, Allah dragi. Ni za koga. Moga duže malo produžiti, pa ako ima usmajla neki format. Koliko tačno se treba sad u odnosu, recimo, relativnost neku stvar, u odnosu na 5, 10, 20 eura. Jel ti bio? Jel ti? Viko ovako usmat. Jel ti bio 6, 7, 8 sati? Znači, ne smiješ, naglašavam, ne smiješ. Ti nisi humanitarna udruga, nisi humanitarno udruženje, nisi pravno lice koje... Aj, ne smije me prijaviti policiju. Aj, pičko, ne smiješ me prijaviti više policiji. Šta je bilo, pičko? koje može pokazati transparentnost. Ti to nisi, ti nemaš pravo na to. Međutim, jutros nas Keno zove, u stvari ne jutros, nego prije možda pola sata i kaže, znam šta Hamdo izvina šta mu se desilo, ja sad ne mogu da skontam šta mu se desilo. Kako ćeš skontaš šta mu se desilo ako ti nije rekao šta mu se desilo? Neki hađija je kao nazvao iz hađijskog fonda, šta li kako li to neđe da ima Hađijski fond, Amentuzalem, je li o taj? Halo! Halo, dragi moj. Koliko je sati? Pola 10, smijem se još da do 10 se smijem. Vi niste mogli, kako ste providni. Hađijski fond Cuzamen iz Beča. Kad bi zaratilo, kad bi zaratilo, slušaj. Ja kad bi... Se čuješ do policije? Čujem se do policije, odmah da čuju kako nema šta ići da kazni matarajal, gorat kemenu. Znači, kad bi zaratilo, ja kad bi se popeo gore na onu kulu, mogu bi dovikat sozrana čovjeka, kad bi ščipio guzicom i potegu dreku. Ako signali prestanu funkcionisati, samo mene viknite da se prodare. Svaki mjesec toj ženi donosi penziju. Znači, ako ti svaki mjesec neko donosi novac, ti znaš tu osobu. Hoćemo li ponovno da prikažemo te linkove? Hoćemo. Nije problema. Neće ovo moći na obični CD stati ovo što sam se prodao, više giga, stavi na DVD bratara. Prodaru se, halo drage moji, ali onako baš dao muda u prodar. Zažigam mudo, jare. Hađijski fond Cuzamen. Kako ja tebe nađem? Znači, znaš, znaju ko su, znaj Keno ko je, znaj Hadžera ko je. Znaju ko su. Dolaze, donose ljudi pare. Svaki mjesec. Napeo sam nekakvu žilu što se kroz leđa penje. I sada, niste mogli slagat ništa drugo, nego ste uzeli ime fonda koji svaki mjesec donosi vama novac. Niste ništa drugo mogli slagati. Šta je eno? Eno ti sestri papagaj rikne. Draga moja sestro, po zakonu, znači, sad ovako čuj da je papir. Niste palo na pamet, recimo Asimir Duraković. To su, znate koliko je ljudi uradilo tu foru? Kao Asimir Duraković nazvao, pa eto ispalo, oni dali mu neke pare. Prvo, Kasimovo sine. po užas živi, ali niste mogli da iškoga Prijatelj nam šta Kasimovo sine na novo, imali šta oko njiha, kad ćemo sa njima zaratiti, ili sutra to, kad je? Ja, kakve smo mi male svađali se. drugog okrivite, nego da okrivite ljude koji svaki mjesec donose vama novac.
išao prvo jasna, išli do Neke trave je gore. išli do Buzekare, skrenuli kraj Mezarluka, onda kraj vikendica, popili se skroz na Osmatracu, vratili se kroz Raskorišće ozgor, prečicom jednom. Jebote koliko ste vi glupi ljudi. To je fascinantno, čovječe. Mene fascinira Ja sam svratio na veliku vodu, izumivo se da malo droge iz mene poispada. koliko ste glupi. Da niste mogli skontati bar neko drugo ime. neku kao Sve onda bijelo ostade po kortu, ljudi će misliti kreča otpalo. humanitarnu organizaciju, njemu treba 100 maraka, da mu Keno pošalje svoji i on će njemu onda poslati tu motorku koju on ima želju i 1000 maraka. Totalni More Ladox poslat motorku. On voli ljudima motorke slat. Evo ima Adox, pa ako bi htio pomoć, molim te Adoxe, izjasni se, uvažit ćemo. nonsens, totalna glupost. Keno savršeno dobro zna kom svaki mjesec, gdje sam bila, donosi pare nani. Imate snimke na stranici Hadžijskog fonda Cuzame. Hadžijski fond Amentuzalem. Evo sad sam vam poslao linkove. Ako je potrebno, stavit ćemo linkove ispod dole. Nikakav problem. Ali jeste li mogli nešto drugo slagati? Neko drugo ime? Nego baš ste uzeli Hadžijski fond. Teški idiotizam. Znate kako je sa ljudima Jebote, koji me su naduhalo. dobri, sirotinju, najlakše ćeš i najbrže na svog sirotinje, nećeš se kod pojedinog bogataša najeti. Niste vi sve kod sirotinje bili, nego kod X bonaša. Ja apsolutno ne razumijem šta želiš reći sa tim. Šta ti želiš reći sa tim? Amra, hvala ti na 15 australijskih dolara da ti odgovori na pitanje. Trenutno je u Bosni i Hercegovini 7:30 poslijepodne. Ako budem pomjerao live lijevo ili desno, onda će biti malo problematika. Ali ne znam kako da zaista da to... Ja mislim, ne mogu to pisati koliko se osjećam počašćeno što znam da sada u 3 ujutru navijaš alarm da gledaš ovaj live. Pa ona je Maksu ustane žena da nas gleda. Zamisli ti to kakve fanove imamo. Ja sam totalno, zaista ti hvala. Hvala ti na 15 dolara. Idemo dalje. A što kaže Solus, ovaj fond treba nazvati, ja ću njih kontaktirati u petak. Da se nađem sa nekim od njih, da im pokažem ovo, pa nek onda oni odluče dalje šta će raditi. I Keno zovne komšiju i odu oni do grada u Kakanj. Je li rekla u videu prije da komšije neće njima ništa da pomognu? Jeste. Kako sada, kad dođeš komšije, hajme odvezi, on odmah ustane i vozite. Kako sad to? Vozi me na pale preko ledina, a nam živi moja jedina. A rekla da im neće ništa da im pomognu. Da bi on Jelena ne mogu nazvati odmah zato jer sutra je ovdje neradni dan. platio taj novac. Taj čovjek je rekao da mu Kako je novac uplaćen? Preko čega? Hajme X-Bon. reći samo Western Union, odmah imamo rješenje. X-Bon. Hajme reći, kako se zove na čudo za kockanje. I sve ti je odmah jasno. uplati 85 maraka na X-Bon. To je toba. Na X-Bon. I hoćeš mi reći da odrasli muškarac čovjek bi bio toliko glup, evo u najgorem slučaju, da bude toliko glup da pošalje nekome pare preko X-Bona hadžijskom udruženju. Može biti glup onaj ko, na primjer, nije bio sa jedno 20 momaka koji X-Bonove uzimaju i ne zna šta oni rade, ko su, kako, zašto. Njega može zajebat, a onog ko je bio, ne mereš zajebat. Tako da, ako ove pljakatnjaca su nezasite od reporata, znam neke momke tako što su isto u tim godinama. I 85 maraka. Nevjerovatno. Pa će on onda njega nazvat da on to primio i on je otišao na tu trafiku, platio X-Bon i X-Bon hadžijskom udruženju. Hadži je žegače. poslao njemu ti 85 maraka na X-Bon. Poziva ga opet gdje se komšija svakako javlja. Komšija, zašto se javlja komšija? A ima i on nešto rijet, hoće i on. Stavio ruke na guzicu, stao i gleda. I nešto i on dobaci. Hej, nije ovo to tako, nego nako. Kakve veze je ta što komšija samo ima osim što je vozač? Taj koji ga je vozio i kaže pošalji mi još 30 i to će biti dovoljno da ja Alma nije te niko blokirao. mogu poslati 1000 maraka i tu motorku. I hajde evo reci mi, ja bih volio da bi Ken odgovori. Možeš li mi druže objasniti, molim te, jel ti tačno definisao kako će ti poslati, preko čega? Odeš kupiš, brate, X-Bon, dadneš 100 maraka u trgovini. Izvuče ti žena
To ti je koja fiskalna kasca, ne znam iz čega tačno izvuče. Izvuče ti ovako ko papirić, ima kod na njemu. Taj kod pošalješ čovjeku, on dobije tam 100 maraka na aplikaciju kockarnice. Dobije balans da more fino ulaga, da more. A taj čovjek kojem si poslao, on je na 4 droge istovremeno. Odjednom. I fora je da ide uzeti on za taj X-Bone, dobit na koletu, pa će on zbaviti još da mora ovdje južne vjetrove glumiti. Po Bosni i Hercegovini. Nemojte po Bosni i Hercegovini južne vjetrove glumiti, to morate doli po Neumu da morate. Jel ti tačno rekao kako će ti novac da pošalje, da donese, kojom, bilo šta čovječe, to je teški idiotizam. Čitav ova priča je teški idiotizam. Samo ono što mene u ovome svemu zanima je koliki je vaš udio u toj priči. Kaže komšija, ima razgovor gdje ćemo baciti svakako, kaže komšija, nemamo mi 30, Keno ima još 15 maraka, ništa Kako on zašto komšija priča? Zašto priča komšija? može i ti 15 maraka i odmah vas zovem, vi čekajte u poštu da ja vama pošaljem novac. I recimo 2 odrasla muškarca, 2, komšija i Keno. Nije im na pamet palo u tom momentu, čekaj, ne može 30, dovoljno je 15. I nije im palo na pamet, pa čekaj, pizdu materinu, je ovo moguće da je neka zajebancija nešto. Želim da mi neko kaže koliko je logično da 2 odrasla čovjeka na taj način se postave kao ovo je sasvim u redu da šaljemo. Pa mora biti ako peru pare tako, ako neki kriminal lovlju, a mora biti jedan budala da ne znam šta je X-Bone i za koga i onda pošalje. Mislim, nevjerovatno jebote. Uplaćivaju oni opet 15 maraka, znači X-Bone gdje ima svakako i od 85 Šta ima svakako? i od 15, ja nisam odnosno zato mi je bilo malo čudno. 85 plus 15 je 100. Ja znam da imaš problema s matematikom, bilo pomoću ja. Rekao, na telefonu ja sam skenirala, jutro si uplaćeno iznos od 85 i 15 maraka. Što s iPhone-om ne skenira, to ima aplikaciju za skeniranje dokumenata i odmah ti ocrta dokle je dokument, šta je izravnati ga, jare moj, znaš kako. Jesi havno tako stao nosat kladu koja i nije za tebe, ne koristiš ni jednu funkciju, brate. I to je nama Keno posao da je uplatio na trafike u kakve. Hajmo recimo sad ovako. Svaki znači, ovakav provider. Imate recimo slučaj u Republici Austriji, to je Paysafe card. To je sada sredstvo koje možete kupiti šta god hoćete. Pardon. Imate Abon, Aircash. Jelena, nisi blok, niste ljudi blokirani, odakle vam blok? Niste blokirani, slušaj, niste blokirani, nego dešava se kad vam često ljudi reportaju kanale za laži, zato što ste uopšte gledalac negdje. Ja tjab vas skloni jer ne treba da izlazite nigdje ako radite ono što su oni nalagali u reportima. Tako da nakon nekog vremena ne vidite jedni druge u čatu, na veze, jedan piše, drugi ne piše. To je mnogo duboko komplikovano kako sistem radi, iako ti očima vidiš da je to samo username i poruka. Ali on ima milijardu čuda kako radi prije nego što radi. Zatim, Ja čepam Keno, ili vi da ste odlučili prijaviti prevaru, nazovete support i kažete prevareni smo, odeš u policiju i kažeš prevareni smo, Jebe ti čaču, čačavu debelu toju. Da se vidi gdje je aktiviran ovaj bon. Zanima me da li ste to uradili. Da li ste kontaktirali policiju uopšte, prijavili prevaru i da se preko te, znači, aplikacije, preko tog servisa pokuša pronaći gdje je aktiviran ovaj bon. Ja to ne bih ni pokušavao pronalaziti, ja bih samo pustio da kockarski sistem nastavi postojati. Obzirom da smo mi pčelice oko jedne satike zvane planeta, ja bih samo pustio da kockarski sistem nastavi postojati, da kogod želi kupovati X-bonove i u to se tako se uništavati, neka se uništava. Jer trebala bi košnica da napreduje, ne mora napredovati s onim ko uništava sebe, košnicu. Hajdi, mršu, piču. Međutim, njegov komšija je pozvao i čekao tog čovjeka. Daj meni Komšija, zašto imamo mi uopšte komšiju ovdje u ovom svemu? Keno broj i ja pokušajem da, znači, uspostavim kontakt sa čovjekom koji je uzeo 100 maraka. Ja ga zovem, ne javlja se, ja ga opet zovem, ne javlja se, ja ga opet zovem, znači ne javlja se. Koji je broj? I kažem ja njemu pošaljem poruku, rekao javi se, znam da me čuješ, ne želim. Ne možete čuti ako se nije javio. Moguće znam da te čitam, ali ne možeš, sigurno te nije mogao čuti. Da se javi, rekao javi se, da vidimo šta ja mu pošaljem poruku. Kaže u me, rekao, biti prijavljen, prvo sam ga nazvala, slušajte razgovor,
Dobro, da slušamo razgovor. Hajde ovo da čujem. mi se ne javlja, pa mi se ne javlja, pa on onda kasnije mene zove i Dajana nije uspored način rada, sve je sasvim normalno poruke. Sobu, motherfucker, actually, how the fuck are you feeling? Ne prolaze. Ja vidim sve vaše poruke izlaze na chatu gore. onda, slušajte, sad ovo vam moram pokazati koliko ste ljudi, znači bezobrazni, nema kraja. Di je Koko, on je tamo uspješno smješten zato što meni treba podignuta. Nije ni podignuta, a treba mi čovječe. Ovaj komarnik od 80 maraka što se dodatno na prozor stavi da ti komarci ne mogu dati. Nema kraja, slušajte ovo. Evo, slušam, hajde baš da čujem. Ja ga zovem, neće da se meni javi. Pogledajte ovo, slušajte sam, on ne oglašava se. Uzo 100 maraka Keni, tako si ga Oda ja samo pišat, smile nek broji, vi sjete onako. spasla u telefon. S iPhone-om oda pišat. Halo. Sačekaj malo. Se meni javi. Pogledajte ovo, slušajte sam, on ne oglašava se. Halo. Da ti kažem nešto. Slušaj. Vidiš li ovo ovdje 15 sekundi? Vidiš li ovo 15 sekundi budalo? Ti u ovom momentu snimaš 15 sekundi gdje traje razgovor. Znači, razgovor traje. Pa samo poslušajte ovo. Sam, on ne oglašava se. Halo. Znate li šta se događa ovdje? Ona govori halo. Kao da ja sad govorim halo u moj telefon. Video snima zvuk sa poziva gdje ponovno čujete halo. Šta to u principu znači? Znači da imate dva telefona. Sada. Ja zovem sa jednog telefona na drugi telefon. Pustim taj razgovor da se snima kao s neki video. Samo ako mora smile neko objavi koliko tačno sekundi sam pišu i sad od koje droge se toliko sekundi piša u odnosu relativno sad, na primjer, bez droge koliko se piše. Ako mora samo to na zajednicu. On, laj, luc, neko. Ona govori halo i čujete kroz zvučnik drugog telefona njeno halo. U principu, ona je ovdje sama sebe zajebala. A pošto se ovdje baš vidi se broj telefona. Imam privatnog brojača pišanja, to nije imao Tito. Nije imao Tito, nije Alija, nije. To je zapravo dobro, jer ja obično pišam pol minute do minutu. Ako me nema iskupatila duže od minutu, u lijeći, razvaljuju vrata, njeko je ota unišao kroz prozorčić da me ubije. Samo sekundu. Zamisli Smajla u odijelu. Odijelo, kravata, pištolj ovdje, čovječe, onaj kaubojski neki, ne znam. Ovdje zadijeno, ovdje veliko ono resa, ko za onaj dole što se u kadu stavi ona resa. Resa je ovdje, jare, u najlonu je ovdje značka. Stoji ispred WC, ovako se stavi kaj. Ja unišu kaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zgledaš je se ona dvojica, 11, tam Tom Cruise kroz ventilaciju se penje kaj treba maket predsjednika Bosne i Hercegovine. 13, 14, 15, 16, otkoč pištolj 17, 18, 19, 20, polako gard zauzme, okreću se prema 21, 22, 23, do sad mu je se trebao mlaz stanjit, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Predsjedniče, jel dobro sve, je spišu? Oj, Bože! Halo, dobro večer. Halo? Što mu nisi rekao? Halo, dragi!
Alaj chat piči, mislit će narod fake, sve ja naštimo da to izgleda, da to liči, da to... Halo, Neka nam dlaka po ustima, jebem ti koja sam jeo živice. Keno? Keno, javi se jebote, otac, vidiš da je uspostavljena veza. I poklopi me. Nemoj ovako poklapat, možda ti čovjek htio poslati 100 eura x buna, čovječe, da se popraviš. Dakle, Zdina je snimala samu sebe. Kako je zvala ovaj broj, to je vjerovatno Pa stavila na stalak kameru i samu sebe snimila, seka. mikrofonija ili nešto. Ne znam, ne toliko tehnički ne znam. Izvini. Ali je interesantno da se javi lik. Žuža, A samo baš da vidim nešto. Samo sekundu. Keno, Noke, jesi ti taj Noke? Možda ima WhatsApp. Ej, možda ima WhatsApp. Ko će ti znat? Čuje se da se Odine, to sam ja, moja je pogreška. Ja sam mislio da je Dodir, nije. Znači, toliko glupi nisu ispali, ja sam pogriješio. Ja sam stvarno očekivao da su glupi, znači. Stvarno sam očekivao da su, znači, toliko glupi, ali ja sam pogriješio. Nemaju WhatsApp, ne mogu ga pronaći barem. No, nemam ja Viber. No, u svakom slučaju, znači... Imam ja da se Eku nazovem, Jimmy Viber. Viber. Pozivi. Pretraži po imenu ili broju. 061 061 744 131. Traži. Seko, ni nema vas na Viberu, nema rezultata. Seko. Nema rezultata, da molim te, možeš li aktivirati Viber da te nazovem, da se čujemo, da halalimo jedan drugima. Vidi na iPhoneu kako fino izgleda. Samo ovako povučeš od ozdo, on se vrati na sve ovo, povučeš još jednom. Opa, on se vrati na home screen, čoveče, viš što mu je dobar. Viš što mu je dobar ovaj komandni centar od ozgo kad ga spustiš. Hoću ovo, čekaj vam smanji svjetlost. Hoću ovo volku, hoću ovo nolku. Hajdi, marš ovdje. Broj je aktivan. Broj je aktivan. Sad mene nešto zanima. Čovjek, odzvanja, eho. Čovjek koji uradi nešto ovakvo. Zašto bi zadržao aktivan broj? Jer pomoć ovoga broja može se locirati osoba. Pomoć ovog broja možete locirati osobu. Pomoć ovoga broja. Znači, ne javlja mi se. Javio ti se je, samo je šutio. Pokušajem ga ja drugi put da dobijem, on se meni opet ne javlja. I ja mu pošaljem poruku, rekao, bit ćeš prijavljen policiji, zašto uzmaš od sirotinje? Jeste li ga prijavili? Baš me zanima. To me najviše interesuje. Jeste li ga prijavili? Ja te Boga strah. Sad ću svoj Što ne pokažeš te poruke? broj javno. Eto vidite ljudi, znači na što smo spali. Na 100. I zašto taj broj sad nije javan? Mi recimo? pokazujemo Seko, mi pokazujemo 2 godine svaki dan na šta ste spali, vi ne merete prihvat sudbinu svoju da ste spali na nju. Da vam je bit ko mi, da nismo spali ničega niđe. Unatoč svim pokušajima. Dajte, gospodo, molim vas. Evo, ja ću vam ga pročitati. Ako želite zvati, maltretirati, šta ja znam, šta želite, 062 211 846. Ako želite zvati, saznati... Šta ću zvat, ne znam ni bilo ko je šta, to, koji ću ga kura zovite, zvat. znači 062 211 846. Eto, čisto to znate. maraka. Da bi nekom uzeo zadnji hljeb, znači iz ruku, da bi koristio bolesni. Pa ovo je 63. akcija u kojem vi Seko uzimate ljudima hljebe iz ruku. Kome ti šta pričaš? Nemoćni, stari, To malo mene asocira na vas. iznemogli. Da bi sve to prevaljivo, Sveko, sve jedan klip kod vas na kanalu je iskorištavanje starih i iznemoglih. Za klip za revenju na Jat Jabu. Seko, da li si ludačica malena? Almasa, hvala ti za članstvo. 4 boga mi već mjeseca. na mene, znači da ja uzmam i to sve. Ja od tih ljudi Ajmo osnova stranku, ne mere takvu sobu stranaka, ima koliko hoćeš, mora biti vaku. Moram ja za manje od 7,5 godina kandidovat se. Moraš ti otići za okružit i onda fino, ja ti fino vaku. Čega ti daje. Za sunce malo, za mog Benjo, Nane i Sarajeva. Pozdrav Na mene Sarajevu. stranku, ako budemo kroz stranku išli, onda spadamo pod sva pravila koja
postoje za stranke. Moramo ovako, ja, sa, kakastra. Poželio sam šeher, boga mi. Ali masa, hvala ti za članstvo već puna 4 mjeseca. Nemam ništa. Ja sam hala bilo dala 50 maraka, otišla u kakanj, snimila, pokazala priču. Nisam željela da se zauzimam, ali evo, Kako nisi željela da se zauzmeš? Hođa, uči, nemojte raditi ko šta radi, nek sjede. Nije Asmi Duraković, jer si rekla da je neki hadžija iz hadžijskog udruženja. Nije Asmi Duraković, nisu uopšte imenovali čovjeka. Nego, šta se tačno ti zauzela iz Dina? pošto vidim da koristim od danas pa nadalje i u budući bilo To je jedna te ista riječ. koju porodicu da snimim, što se tiče mene, telefonski broj neće biti niti javan, niti bilo šta. To što radiš je protuzakonito. Ti nemaš pravo na to. Bez humanitarnog udruženja ti nemaš pravo da skupljaš novac za bilo koga. Nemam ni ja, ali mogu zato što ljudi mi vjeruju da će odnijeti pare koliko ima tam gdje treba. Zato ja mogu, nemoj se ti šta, nemoj se Kemina žena. Ja bi njoj donio koliko je izbrojano. To, Dule je svidio kamiona. To je laž. To što sad ti govoriš, to je čista glupost. Ti ne smiješ biti posrednik u prijemu novca za humanitarne akcije. Ne smiješ. Što se tiče pomaganja, od sad preuzimam za svaku porodicu sve donacije koje budu iće preko mene. Neće, Seko, mi baš zato sjedimo ovdje 2 godine, možda je već 3, svaki dan, da to ni ne mere ići preko tebe. Jer to je, vidi šta do sad uradi, da je to još voliko put ne mere to preko tebe. Reci Fehimu ne mere. Rekao štab ne mere to. To je protuzakonito što ti radiš. Protuzakonito. Ti nemaš pravo Fehime, direktiva je, ne mere o to, najdi nešto drugo. na to da primaš novac kao posrednik. To je ilegalno. Znači sve jedno, da li marka, Samo si me trebao Fehime pustiti da budem u certu. Što ću u direktivi, ja, vidi sad halabuka za tebe. da li hrana, da li bilo šta, ako treba odnijeći u kakanj, te ljude će odvesti koji budu. Zato samo što ste bez Koje ćeš ljude ti odvesti? Kako Koga volim- ćeš ti odvesti? Kako volim što mu je s lijeve strane notification, cut defense, a s desne komandni centar. I tačno znaš šta ćeš sebi svući ozgur, šta ti treba, bratara. oblasti. Sad ću vam reći zašto ste bez oblasti. 100 maraka koji ste dobili, znači od nas 50, još možda ste od nekog dobili 50, da ti to iskoristite. Recimo kod Samsunga ima samo jedan ozgur scroll. Ne znam sad kod najnoviji, ali ima samo jedan. A kod ovih ima dva. Control centar sa svim opcijama, a vam notification ima sažetak, ima... Klikneš na sažetak, ono ti ne moraš ulaziti u onu aplikaciju, nego sažetak pročitaš, najvažnije ti ovaj komentar su sliku ovdje. Onaj ti ono ostavi, onaj ti poslu, sve vidiš, začes. Hoj! Koristiš, da iskorištavaš ljude za 100 maraka, bojiš se čovječe Boga, znaš ti Prvo i osnovno, znači ja prosto sumnjam ovu priču. Upored sad, Seko, zamisli, ne moraš digitalno, ne moraš ni sa čim. Uporedi na moment. To što si ti optužila da čovjek nekog iskorištava za 100 maraka, sad uporedi sad samo s onim što si ti iskoristila ženu za 13.000 maraka, koliko je 100 naspram 13.000. I sad ovaj se ne boji Boga za 100 maraka, a šta se ti ne bojiš za 13.000, čovječ? Jer mi nije jasno da 2 odrasla muškarca, kako ti kažeš, komšija i Keno, padnu na to. A kakav je Keno? Ja sam razmišljao o tome ko je Keno. Jer Keno je tu Keno, reci nam ko si u čatu. onako, ne ističe se nešto posebno, ali ovaj dečko ima ozbiljne probleme. Hajdemo ovako, pogledali ste, znači, link što sam vam gore okačio. Samo to je dovoljno da vidite u kakvoj osobi je riječ. Da dečko ima neke probleme, znači. Druga stvar vezano za ovog dečka jeste da iz Udina uporno tvrdi da je njemu 16 godina. Ne, 19, ja se izvinjavam. Evo ovako, sad ćemo pogledati neke fotografije Kenine. Prvo ćemo analizirati tu činjenicu kako je moguće da mu je 19 godina, a druga stvar, recite mi vi ono što ćete vidjeti na ovim fotografijama, A? da li je to normalno? Hodajući alertu, reci stanje balansno na akauntima. 100 eura. Pa dobro, Seko, ne moraš tako 100 eura. I Pomislit će evo, žena šta ova 100 eura, ona 100 eura, pa ode tu. Bratu za vanjsku stolcu, neka se već jednom izvuče iz te smrdljive stolce i ne da čistačica svog listana. Draga moja Seka, ne da pod Allahom nikome, samo reci budi li te kodiro. Tako mi Allah, eto. A i ovi stali tam se najda donirala i nikom više ne Jeste i vi tako se ščipili, nemojte tako ščipljat. Nemojte biti prokleti, nemojte. Oj, ti piš. Da li je to normalno? To mi vi recite. Hvala ti, zakonska moja sestra, za 100 eura.
Recimo, ova fotografija. Nemojte vi na Gmailu biti dosadni, jebo ga mail više i država. Galbola. Ajde, paint. Vidite, ovdje ovaj dečko ima u ruci pištolj. On to ni ne zna korist, moraš mu ga otet, moraš ga izvući šanžer, sa šanžerom oči poizbijat, udarat ga dok ne umre u čelo. Sa šanžerom ne moraš uopšte korist pucanj. Ovo nije pravi pištolj, ovo je gasni pištolj. Ma komu jebe mater kakav je, uglavnom moraš to. Darte pištolj. Ali sami kontekst je poprilično bitan. Obratite pažnju znači na ovaj ovdje dio. Ovo je gospodo pištolj. Pištolj znači. Druga stvar što se tiče naše Kene jeste da je Keno bio oženjen. Samer Mija Kalifa u mladalačkim danima, još dok je krao on po štandovima suho meso ljudima po Sarajevu. Saznali smo znači da je Keno bio oženjen. Ova je slika 2023. godine. Kako li je Šamija? Šamija trenutno je tamno modar crn. U šta se dovede. Međutim, sutra to vi nećete vidjeti na live-u, sutra on kad upali live pa nam stane pričat priče koje nikad nije niko čuo. Ja ću biti sjeban, on će biti vesel. Sam kad završi moram jebat Bakiru pomrlo sve na Twitteru, ali kad završi, ne mora njegova biti zadnja da boguje. 2023. godine. Driver, poznam se Black, on su teški klaunovi. Driver jesu i tekako. Teški klaunovi. I poprilično glupi ljudi. Hvala ti Bura za 9 mjeseci. Znači, 2023. godine Kenan objavljuje ovu sliku. Zatim, jedna od jako interesantnih stvari su Kenanove tendencije. Želim da Kad ovako cilja sebe, šta bi nama uradio? znam, obratite pažnju ovdje i obratite pažnju na prste na ovoj ruci. Želim da znam, ovo je 2018. Hajde sad mi recite ovako. Kad sam ja bio u piku svoje materne, tam sa pregledima, čovječe, danas mi izbaci. Hojdi, biži u pičku maternu, izbaci mi odgoj djece, piše ovako. Ja na rekreiranom thumbnailu, gledaj kakav je. Gledaj thumbnaila, jare moj, šta radi ja i to je ludilo, gledaj ovo. Video zapisi, popularno. Odgoj djece. Kopiraj adresu veze. Gledaj kako ovdje piše 1 mil pregleda. Hojdi, maršu. Pičkoma. JT Tumb. Gledaj jare thumbnaila. Jebote dan, jebote noć, jebote di šta ima. Gledaj thumbnaila. Jare moj. Ne bi složio za po noći u Photoshop. Hojdi, ma. Da li ovaj momak ovdje izgleda vama da ovdje ima 19 godina na ovoj slici? Lično ja kad ga vidim na ovoj slici uči da ima 18-19 godina. Da li je ovo osoba za koju bi vi vjerovali da je normalna? Kako nije? Kako nije? Zavisi od okolnosti. Da je osoba koja je normalno ljudsko biće. Normalno znači. Da li normalno lik ovo radi? Ne, očito je da ima neke probleme. Ovo radi lik koji je nadrogiran sa 4 droge x bonove troši na kockarnicu. Ovo radi takav lik. Nešto nije u redu sa njim. Zatim imamo tu fotografiju. Kenan očito ima neke posebne znači tendencije ka municiji, oružju. Jer on voli, znači, ovo je 2018. He likes it. On očito da voli. Smajle, stupaš na dužnost ponovo odopišat. Mora ovo isteći, čovječe što unosim, neđe mora se izlit. To, da voli municiju, metke i slične stvari. Imamo još tu recimo jednu fotografiju koju je objavio 2018. godine njegova nana i neko ko je ovdje, ne znam ko je na ovoj slici, ne želim da komentarišem što ko je, ali mislim da možete razumjeti kontekst. A sada ponovno povežite ovog čovjeka sa linkom koji sam vam okačio gore. I dobit ćete otprilike sliku kakva je to osoba. Otprilike ćete negdje dobiti sliku kakav je to lik. I kako taj momak uopšte u svojoj glavi funkcionira. A sada pogledajmo još nešto. Pogledajmo kako je Nana pričala o Keni. Poslušajte sad ovo. Si mi ko bomba napita, šta je? Reci. Ne čujem ništa. Otkad? Ne čujem nikako. 2018. on imao 11 godina, da? Ne čujem ništa. Ovaj navalio da me ubije. Ko? Keno. Ponovit ću, pustit ću vam još jednom.
Pustit ću vam još jednom. Znaš šta sam čuo sad u hali? Nešto si mi ko... Njeko neđe pušća, brate mumine, u koje ćemo skupine bire. Hoćemo u one što streljani budu ili u koje ćemo skupine, brate mumine. Dragi moji bošnjaci. Dragi moji bošnjaci. Nudi mi Clinton da unidu prikolju koga mogu upucaju. Ko ostane more postati ratni profiter, more živit dalje, more glumiti južne vjetrove, more... Jeste li zato, niste li, recite? Bomba napita, šta je? Reci, Ne čujem ništa. otkad? Ne čujem nikako. Otkad? Ne čujem ništa. Ovaj navalio da me ubije. Ko? Ovaj navalio da me ubije. Da me ubije. Keno, Unuk tvoj. ja... Pa jesi mu rekla da to ne može? Nema više ovako. Šta si mislila? Ja? Kako misliš nema više ovako? Da objasni Ma mi. ne mogu ovako nikako da me dignete udom, ne mogu više. Znači, Nana sa ove slike Hadžera želi da ide u dom. Ona želi da ide u dom. Ali, onemogućava joj to njen unuk. On joj to ne onemogućava. Što stavio isti alert, ja mislio meni nekog posla čovječe 20 eura. Pozdrav vas, sa ovim malim neštima. Sabiha, hvala ti za 20 eura, srednjim neštima jako puno Hvala ti i od mene, Sabija, što smo mom bratu poslala. toga. Jako puno toga neštima sa njim. Jako puno. Hvala ti, Sabiha, na 20 eura. Dakle, hajmo sada sklopiti. Ima i kćerka, da, taj video isto ima, da ne budu uvlačio, to vam neću puštati. Uglavnom i kćerka isto tako upita. Sve ću ove linkove okupiti i objavit ću vam paralelno na postu ili tako nešto. Ja sam sebi uzeo .gg domenu 500 maraka domena. Džaba je reportat, znaju ljudi da je 500 maraka domena, ne mereš i dalje tam embed, iframe, sve živo, OG, imag je radi, to ne mereš oprepelt, ne mereš kad je GG. Nego, hajmo sad sklopiti ovaj tangram, hajde da vidimo šta tačno dobivamo. Dobivamo Nanu, ženu, koja je u svojim, koliko nema godina, 70, jel? 70 godina. Koju maltretira njen unuk. Video gdje njena kćerka također. U stvari, zašto vam ne bi to pustio? Zašto vam, samo sekundu da pronađem taj video. Aha. Zašto vam to ne pustio? Samo prije nešto krene, ja bi uputu napravio. Da bi bio, na primjer, broj 1 Jat Jaber. Trebao bi domenu sajta, ima da je makar 500.000 maraka, da. Nemoj tako bez stila biti Jat Jaber broj 1 čoveče. To vjerujem ovaj video. Kako si? Znači, ovo vam je Hadžijski fond Cuzame prije 2 godine. Amen tu Ovo je zalem. taj fond koji Nani donosi penziju. Ma slabo. Nana opet plače. Ne mogu maknuti nikako, ruka me boli, pa mi sam je čerka radila drugo. Jeste li čuli? Hajmo ponoviti. Ma slabo. Što? Ne mogu maknuti nikako, ruka me boli, pa mi sam je čerka radila druge. Vidiš li šta mi je kćerka radila od ruke? Znači, sad sve savršeno se uklapa. Sve se poklapa mjesto na mjesto. Najljepše je tako smotat čovjeka napod i uzet mu uvrnut ruku na leđa, a drugu ufatit i more samo jaukat. Sjediš nakon na njega i držiš ruke. Kogod se pomakne, nešto ga zaboli. To ja što volim. Ko dvi zmije ovako kad se ufate. Ovako kad, pa to ne znaš kuće koje. To je ljepota. Koji tuče i maltretira, gdje prijeti Nani da će je ubiti. Kćerka koja je tuče i nanosi joj povrede. Unuk koji objavljiva video koji vidite gore, pinovan, koji objavljiva snimke svoje Nane na Facebooku. Dobijete i shvatite situaciju onako kako jeste. A to je da je ova Nana iskorištena isključivo kao sredstvo za skupljanje novca. Skupljanje novca. Ona je tu samo predmet koji se iskorištava. I sada mi, vi, ljudi sa strane koji prvi put to gledaju, mi bi trebali vjerovati Keni kad kaže da ga je neko prevario.
mi bi trebali vjerovati. Mi bi trebali vjerovati porodici Ramulj, koja je povezana sa 1000 nekakvih malverzacija. Nije sa 1000, sa 63. Ja mislim da je 63. po redu. Jel im trebamo vjerovati? Recite mi, da li je normalno da neko vjeruje tim ljudima? A što je još gore, niko nije mirio ovdje Zlatan. Ovdje niko nije Zlatan. Je Zlatan Ibrahimović. Znači šta je jedina fora u ovom svemu? Ako sam ja došao do ovoga, u roku... Dobri, dedo nam se najavio za 10 minuta, molim te samo javi nam kada počinje da nam oproba neki strajkić, jebamo kemirca! Smotuljak od Mije Kalife. Realno, sat, dva. Ja, alaj kad sad uleti dobri dedica promijeni okolnosti i situacija na terenu, jebote nebo, brate. Kako je moguće da nisu Ramulji? Kako je moguće da nisu oni saznali koja je ova žena? Jednostavno rekli, znate šta ljudi, neću da ovo radi, zašto bi ovo? Zašto bi mi ovo objavljivali? Osim ako možda, to je moje samo mišljenje, bazirano na ovom svemu, ako možda nemaju dogovor sa Kenom. Jer meni jedina stvar u ovom momentu koja pada na pamet jeste da imaju dogovor sa Kenom. Da ide Bajram. I to Kurban Bajram. Znate, Šta tebe briga, Seko, nemoj samo piti između dva Bajrama, kao je uvijek između dva Bajrama, hojde marš u pičku matenu. Seko, šta će tebe interesovat Bajram? To nema veze sa ljudima koji su lopovi, koji su, bar po definiciji, ne znam sad po praksi u nas. nije Boga strah, znači i naroda Tebe bi trebalo biti jako strah zbog Medine. da se javno pronesi broj. Nisi rekao ime jer ne znaš, naravno. Zašto Nemoj se bez veze kurčit sa tim dijeljenjem broja, odim kupim drugi broj, boli me kurac koje cifre mi idu u broju. Nemoj, to ti je glupo. se predstavljaš kao hađija? Zašto Ovo predstavljanje kao hadžija, interesantno je. Možda bi ja mogao lično povezati sa Smirom Durakovićem da nisu spomenuli hadžijski fond. Tad bi bez tog dijela je povezao sa Durakovićem. Ali hadžijski fond da spomeneš paralelno sa tim. rušiš tuđa imena, brate? Što se spominješ kao udruženje kad nemaš ništa? I što je jako interesantno u ovome svemu, da u momentima da gdje hadžija ima problem, imate sa Fikretom Hadžićem, hadžijom problem. Interesantno je da njih zove hadžija. Ja mislim da bi trebalo poraditi na tome da se niti ne zna kad je taj problem nastao oko hadžije, kad je ko koga. Nema veze što ima klip kako si ti išao radi pregleda da ga snimiš, kako si odjeban zato što si đubre. Ja mislim da bi trebalo poraditi na tom da je tebe hadžija prvi uzeo, da te nešto, da to ti malo izmanipulišeš. Što se ne javiš na kraj krajeva ako se čist tako, evo ja te zvala, što se meni Javio se, samo nije ništa pričao. ne javiš? Ako ti je nešto nejasno, što nisi dao meni obrazloženje, zašto koristite Zašto tebi davati obrazloženje za bilo šta? Ovo si joj dobro rekao, top. bolesne ljude, nemoćne? Znači ljudi, imate li vi obraza imalo? Mene to poljudimo na ljutlo da vam ne mogu opisati, znači ja sam... Znam koliko Seko obraza imamo kad odvojimo živote 2 godine istog tog života, da se bavimo svaki dan s tobom. Znam koliko obraza imamo mi, koliko Bosna i Hercegovina, koliko. To nemoguće stanje. Ovo te naljutilo, nije te naljutilo što si pokušala zaustaviti Medinu humanitarnu akciju da se spasi Medinin život. To te naljutilo, a to drugo te nije naljutilo. Bravo. Da snimla, ja apsolutno kažem, vam neću na sebi, ali evo, dragi moji, ja imam namjeru ako Bog da do Bajrama da posjetim tu porodicu. Aha, znači ti namjer... Mi Seko imamo namjeru da do kraja Bajrama na tu posjetu porodici odradimo reakciju, da ispričamo narodu gdje se izvarala, gdje se šta pokrala i to. Trebaš da posjetiš tu porodicu, do Bajrama. Dobro. I da pogodim! Ti želiš da im odneseš novca? U slučaju, moji gled... Ja bih vas molio, ponovno pogledajte, molim vas, link koji sam pinovao. Recite mi da je normalno. Molit ću lijepo pritisnite like i subscribe, jer ja zaboravim to uvijek reći. Recite, podsjetit ću ponovno. Nana ima 2 penzije. Zlostavljana je od strane svoje porodice. Ovo je faza i 0. I ovako ti spoji samo na... Pogledajte link kako je unuk snimao, kakvim pozicijama i šta tačno. I onda vi procijenite da li je realno pomagati tim ljudima. Povežite sa slikama koje sam vam pokazao o Keni. Pa vi, molim vas, odlučite da li je normalno i da li ima treba pomoć. Neću vam ja ništa govoriti, niti vam smijem govoriti. Ali vam mogu samo pitati da li mislite da je potrebno. Pratioca, mojih donatora, bilo koga da želi poslati bilo koji dio novca, 5, 10, 20, Sjećaj se kad ti onaj poslao $13, je li bilo $13, jeste? 30, 50, nije bitno.
Mašna jebote. Ja ću skupiti i ja ću za Bajram uručiti ako Bog da. To Uručivaj Boga mi ti šta god želiš. To je tvoj vlastiti izbor. Ja ti samo kažem, i svakome ko želi da sazna o ovom slučaju, pogledajte čitav live i procijenite. ćemo sve protati snimkom. Ko želi doista, znači, da mi se javi. Tu, nemojte biti dosadni na Gmailu. Tu šišuje se. I ja sam se udušio. Da pošalje novac, nemojte me, znači, zvati, nemam vremena da se razglabam ni s kim. Ako Ja te znači džaba zvao u stvari nisam se ni mogao zvao, nemate na Viberu, blokirali te ljudi. Samki drakoni, sad ćemo, samo mi javi me molim te kad otpočne mamčić. Znači nemojte zvati, gospođa je zauzeta mi se zaista. želite poslati novac, pošalji mi poruku Viberom, Whatsappom, želim, pošalji mi uplatnicu da si poslao, pošalji šta želiš da se pročitaš na videu, koliki iznos pošalješ, toliki će biti. Opet mi se pije, majko, ne znam šta mi je, otvara se stara rana, crna vrana. Trebate jednog oznal se izgurat, vidi se naida sve problema, ovako moraš i meni i njemu donirat. A kad bi jednog izgurala, mogla bi samo jednom. Nagleda me, duša mi se razbolela, ona kriva je, vani leto meni zima, ja sa svima ratujem. Sneda, hvala ti na $20, srce i tebi također. Jerani, hvala ti za 7 kanadskih dolara, to su Mali i Hando napravili deal za pola-pola. A Hando da pređem sa biranjem preko sebe od sada pa nadalje. Sve što inscenirali, lijep pozdrav za sve. Keno, žužaj, je žužu. Jerani, ja kao što rekoh, meni nije smisleno da bi ljudi glupi poput Ramulja svjesno ušli u ovo znajući sve ovo ako nemaju dobar procenat. To je moj stav o tome. I to je moje mišljenje doneseno na bazi svega ovoga što sam do sad vidio. Seneida, Jerani, hvala vam na novcu, ljudi. Idemo dalje. Da vidimo šta će se iz ovog svega izroditi. Onako kako vi svi odredite, znači od danas, opet vam kažem, nikada više neću niči broj ostati, upravo zbog bezobraznih ljudi. I ti ne smiješ to. Ti Seko ne smiješ, ti zatvorila udruženje da nama začepiš valje. Sad ne smiješ to raditi jer nemaš udruženje. Moraš ponovo otvoriti da ti ga opet zatvorimo, da. Da radiš, ti nemaš humanitarno udruženje, ti nemaš organizaciju koja se Organization, cut the fence. bavi prikupljanjem novca. Ti nemaš pravo na to. Neri Dijana je snimala, ja mislim, vrijeme Tata Brade prije 4 godine. Nemaš pravo na to. Ovako se sirotinja koristi, ovako ovi bogataš pojedini glume, znaš, uzmeju od sirotinje. Zbog čega od sirotinje? Sama činjenica da si rekla da Fehim glumi bogataša koji glumi istovremeno budalu, da vi tako od sirotinje formirate kriminalnu organizaciju, snimate sirotinju, preuzmete kontrolu, ovdje izbacite nas i manipulišete, iskorištavate jat-jab za kriminal. Iako se jat-jab može iskoristiti da žive svi dobro. Ajdi mršu, piču! Smajle broj odo pišat. bogataši ovako, Amare, hvala za subscribe, uzimaju od sirotinje. Molit ću lijepo. Hajmo reći, postaviti granicu neto vrijednost od 1 milion eura za čovjeka koji je bogat. Koji tačno jebeni razlog? Čovjek težak 1 A što bi bio milion da je bogat? Milion mora imati svako. milion eura ima da prevari Kenu za 100 konvertibilnih maraka. Kakva je ovo glupost? Molit ću lijepo da mi objasni neko. Kako tačno? Još jednom, pogledajte snimak koji sam vam postavio. To je unuk gospođe sa ovoga svega. Amere, bolje nemoj, ja mislim da će ovo biti sigurno strajkovano. Nisi našao nekog čovjeka koji ima Ja mislim da automatski da i tebi ide svega. pare, pa brate, traži od njega 100 maraka. Ne možeš danas sirotni koji vidiš da nisu svi malo svoji pri sebi, znači nije da nisu pri sebi. Ljudi Nisu pri sebi. Možeš vidjeti. Onda, Deri, možeš vidjeti tačno po ponašanju Kerinom. Pobogu, ljudi, ne možete mi reći da normalna osoba objavi ovo što sam vam pinovao gore na komentaru. To ne radi niko normalan. Znaš li kakav ti moraš biti da to radiš? Ali ne, vi dalje insistirate Moraš biti drogiran. da Nani treba pomoći, iako je okružena čovječe budalama koji je iskorištavaju. Znači, gurajte novac i dalje u rupu bez dna. ubla ih psiha, ubla ljude bijeda, ubla nemašno, ubla ih glad, još vidi on se jadan obradom u motor. Jel to ti braniš Kenu? Izvini, moću te lijepo. Onaj momak je težak koliko sam ja težak. Koga je ubila glad? O čemu ti pričaš? Jesi li ti u životu
ikada vidjela gladnog čovjeka? Kako volim brata što objašnjava sve zašto ja više nemam volje. Upalio se dedo, jeboli ti Bog mrtvu mater, gdje je dedo? Dragi moj brato, u Versace prisvuko ženku. Jel to dati, jel ti više nije da ti šljašti, nego jako te daje da te teke bude poskupa, nije za rotu. Pa, šta je do sad bila jeftina? Hajde, marš u pičku, Deti nama samo bratara odpočni, čat zatvaram zato što ja sam sa tvojim čatom proveo ihahaj. Ihahaj. I neću ja tako 2 put čat gledat, nego sad gledamo live i slušamo. A čatu hvala na druženju ovo dok sam njih slušao. Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Ako špag ovako uzmemo, otkinemo od ovog. Admires 25 eura! 50 maraka sam ti već zaradio. 100 maraka sam s pičkom, moram je odnekle vratiti. Esalamun ti alejkum. Brada. Pitanje za Smajla, jel te bio, jel te direkt odvalio, jel se? Jel se fato, nije. What's up? Izvini, brate, ja tebe ću opustiti, a prekide me ovaj naš trobrat. Selam aleikum, dobra večer. Nema mene obdan selam naziva. Ekipa padavičara, zločestih, opasnih, odvratnih, užasnih ljudi, kako nas nazivaju neki. Dobrodošli na novi live stream na kanalu Mr. Black. Vi ako ste novi ovdje, ne mislim ja to ozbiljno. Skontat ćete. Šta ima ljudi, kako ste? Večeras... Ne možeš njega pitati samo jel ti bio. Jer onda on skonta da si ti to samo čuo na live-u i ono provociraš. I onda bude pametniji od tebe, navučete da ga hljozniš. Nego, ne možeš ga pitati jel ti bio. Nego ga moraš pitati jel te ba. I onda će on skontat da ti kontaš i njega i njegovu foru i da mu je bio i dok da zgledu skonta čovjek da mu je ba. A? Radit ćemo jedan video koji sam ja preskočio. Najiskrenije, preskočio sam ga jer sam mislio da je klasično neko njihovo splače na nekako i prave džesti i vraži mater, otišla mi ova kamera. I hajde, nisam to htio nikako ne gledati, ni ništa, konto sam večeras Hatić i onaj Hadžija se nešto preko TikToka lupaju. Admires, ko si ti? Nešto se lupaju preko TikToka, konto sam to. I naletim uglavnom na ovo. Gledaj, samo ne skači preko mene, ostalo, radi šta hoćeš. Hoćeš stream kiret pošaljem. Uglavnom. Hoćeš da se pojakarimo jedan preko drugog? Da se ni ne zna koga je kome? Hoćeš u ćeliji, hoćeš? Nisam stvarno imao namjeru to da radim i pogledam, slučajno vidim video ovog ludila jebote. Haj nije toliko što je onako loš video kao što je loš, nego stvari koje možete čuti u tom videu. To su vam stvarno mudrosti koje niste trebali u životu. Zato ja sam odlučio večeras da vi to skupa malo pogledamo, prokomentarišemo. Prije toga imam nešto čisto da vam pustim da vidite, jer ja sam malo sam stao i gledao, čekaj brate, ko je ovo uopšte? Pa ovo je... Skontat ćete čem najpošteniji Bošnjak! Gledajte sad ovo. Pozdrav za sve namjeru u ovom live-u, samo da znam. Nemojte tako ovdje grabit publiku, ovdje vidiš da sve jedno nemoj tako 300 te gleda, dobro, ovdje je 2300. Grabi još teke. Kad se izravnamo, nemoj više grabit. Nemojte, vi ste GG. Ma šta očeviće, da neki idu raditi. Mislim, osoba o radu se našla da pričam. Halalte, malo je dosadno, samo jedna rečenica. Pa, dosadno mi je čitav dan, šta fali i sada mi je. Joj, što je srce, isto kuda moj... Evo, ovo je to što želim reći. Jao što srce kuda moje samke nešto bog te. Samke mu... Nije, samke se ne čuje s njim danima, sjedi hudnjak reporta. Ja sam lično obrisao zadnja 2 klipa da se više ni ne jagmim sa tobom. Što ću se jagmiti? Što bi se jagmio?
Slučaj pokrenut bratara. Znaš, Kažete, aha. kad kod ove žene stare, čelavica nešto laje, onaj. Ćelavica. Ne mere biti smeraju ovo. Ko je? I napisa mu žena, kaže, ne mreš ovdje. Pa Baka Dudne Pa kuđe. te... Pa to je fina žena. Evo ovako. Ja do ovog momenta nisam znao da ova žena postoji. Jarane, ja ti ne znam, ni sad ne znam ko je ovo. Pojma nemam. Veze ti ja nemam ko je. Baka Duda, šta Baka Duda radi? Kuha nekog boga, jel? Ja kuha nešto. Ja ti veze nemam, ni sad ko je to. Nego, vjerovatno je neko odlučio da pravi nekakve lažne profile ili nešto. Nije odlučio to nikad. Mene ćete vidjeti da komentarišem u live-u jednu rečenicu maksimalno. Zašto? Zato jer ja live-ove gledam na TV-u. I sada da ja tu nešto tipkam na daljinskom, nekakve poruke, nešto, to je meni komplikovano. Vidjet ćete me u Amira da jednostavno napišem pozdrav svima i to je to, zato jer gledam na TV-u. Više volim gledati to da tipkanje te zajebanci, nikad nisam bio aman od toga. Stoga, ljudi, to vam ja nisam sigurno, jer ja nemam pojma ni ko je važano. Možda je fin kanal, veze, nemam, kuha nešto, u redu, sve super. Ali, boga mi, ja nisam. Nego, čekaj, stani malo. Pošto neću puštat video, ne pada mi na pamet da to radim, ja bi samo molio da mi se kaže, pošto sam ja vjerovatno konzervativna osoba, ovako malo. Ne valjam. Je li ovo oblačenje jedne majke, petero djece, da je to u redu, da je to normalno, da je to kako treba? To nek mi samo neko objasni. Moguće lijepo. Gdje se smo? Hajmo mi sada na glavnu stvar. Žmirulju. Iz Udina pravi pitu. Ali fora je, kažem, što sam mislio stvarno da je ovo neki obični video, neka... Žmirulju, eto. Nije, ovdje ima toliko toga što treba izanalizirati. Da je to za ne povjerovati. 420, vidi dobra broja. Ajmo. Sad idete. Odmah bih gospođi Ramulj istaknuo higijenska pravila po pitanju kuhinje. Količinu prstenja na njenim rukama ima samo Sali Smajić, još ima tu neđe otprilike toliko prstenja na rukama. Skinu se ti prstenovi, operu se ruke, stave se možda neke rukavice. Higijena, jebi ga. Volite kako kaže Krule. Pa mene su uvijek životinje volile, nisu ovako ovi neljudi ko smajali sami. Ode on na prozor, gledat mačke. Ovo gledat mi je tako odvrat. Neko mi je pisao, kaže, ali niski tepsije. Nisu zdrave. Ja ne znam što... Kako će tepsija biti nezdrava? Kako će tepsija biti nezdrava? Ne može šta je zdravo, šta nije. Već vidim da će ovdje biti. Mi svi haman jedemo iz nezdravog, ali šta ne može? To je jedna od stvari koje ću komentarisati. Smajići bi trebali biti sutra. Trebali su ovih dana, ali evo. Pa dobro, ba sa ovim gledat ćete dosadno više. Moji dragi, moji dobro mi došli danas. Selam aleikum, dobro večer, kako si? Gdje ćeš noj selam? Dobro. Gledaj, bolan, 3 put se preobukla na opet? Nemoj ovako viber da ne čujem, što ne... A nije mi otvoren na kompjuter. Nisi gornju pročito, dobit ću otkaz. Pozdrav od uvaženog predsjednika za tebe i tvoje pratioce, pa ne. Obavezno vi iz Apple-a. Motherfuckers. Hvala zaista uvaženom poštovanom gospodinu predsjedniku. Obavezno da popravite ovo, odmah treba. Kad dođe obavijest na Viberu, ako je čovjek pisao 2, 3, 4 poruke, nemoj ovako samo zadnja da se vidi. 2, 3 napravi da se vidi od danas. Hojdi. Novi video. Evo, mene, dragi moj, ponovo danas sa pitom. Na zahtjev moje jedne gledateljke da napravim jednu krompiraču i da pokažem. Dobro, pita krompiraču, sve lijepo, divno, krasno, no zašto jednostavno nisi vratila nazad?
Solaja, jesi živ? Bog te pomogu. Hvala ti buraz na 2 marke, veliki pozdrav, evo me nakon duže pauze. Brate, jesi živ? Šta ima? Kakav si? Pita krompirača, vjerujem da postoji jako Ja bi to posle live-a poslao direktno u Apple uštab, ali nemam .gov, jebi ga. puno profesionalno urađenih videa gdje možete saznati kako se pravi Jesam stao ovako za mail prosit, ima tam po Outlooku mailova, ima po Gmailu, ima po Protonu. i krompirača iz Ljanca i burek iz Sjednica. Iz Udina kao iz Dina ne spada u kategoriju krompirača kao god, uopšte u kategoriju kuhara. Ona je stavila kraj sebe kuharica, eto iz nekog razloga, čisto da bi je smatrali kuharicom, iako to zaista nije. Cijeli proces kako ide. Ja sam danas Seka. odlučila da vam kuham. Seka iz nekog razloga sada je trenutno uzrojana na live-u, iako pljušte novci. Novci, zaista, kovanice, to sve ko od željezo da hlupa otpod. Ali nešto ne može da umiri moju sekačicu. Već. Drago oko medenu naše. I tu neki govori Interesantno je jako da ljudi koji žele da naprave kanal kuhanje, svoj fokus postavljaju isključivo na jako jednostavne stvari. S druge strane, kada uzmete sada bosansko-hercegovačku kuhinju, naše nasljeđe recimo od Turaka, soga dolma, japrak, baklava, milion nekvih stvari koje možeš, punjene paprike ovako, punjene paprike onako, divlja dolma, 1000 nekakvih stvari naših tradicionalnih jela. I oni konstantno vrte 2-3 iste stvari. Ali se bratara zanosi u pjevanju ko brat mu, čoveče. ovako Ne smiju se svakake pjesme pred njim pušćat. Ima pjesama, hlupite stolicom odmah ako mu to pusti. neki naku, ali eto, ja ću boga mi pitu. I samo Dobro. koji su komentarisali na zadnji video, zašto spremaš u kuhinji Zašto ne spremaš u kuhinji? Pošto ovo ti nije kuhinja, ovo ti je Ne, seri seko, neko te pitao zašto spremaš u kuhinji, a ti u dnevnom spremaš. dnevni boravak. Viš da je Ili bolje, imate- viš da je još bolje reakcija preko da se ni ne zna ko na koga tu reaguje. Samo jednu prostoriju u kući. samo pored tog mjesta... Seko, dobro je, sve u redu je. Mogu li muškarcima otići lijepo, to je diskriminacija. Ja sam muškarac. Ja kuham gdje je meni volja i gdje je meni svjetlost lijepa i naravno gdje se video bolje ostane. Svjetlost lijepa. Hajde ovu. Prilagodljiva toplina. Ali lijepa svjetlost. Pa svjetlost je... Znam se kakav je, šta ima tu biti lijepo, ne lijepo. To, ili svijetli ili ne svijetli, šta je tu. Lijepo je da svijetli ako ideš po noći putem, vidit ćeš. Ali ima mjesec, ne mora ti ni svijetli. Svjetlost, da li je svjetlost lijepa ili ne, to je sada vjerovatno neko subjektivno mišljenje. Objektivna svjetlost nema ljepotu. Ne može imati. Sad što se tiče osvjetljenja tvoga videa, ja bih rekao da je u ovom momentu poprilično loše osvjetljen video. Evo ti jedna preporuka, čisto ako ćeš već raditi na tematiku profesionalnog osvjetljenja, pošto već ja to nešto radim i sređivam. Sve zamrači, upali jedan obični reflektor od 12 inča. Biće ti puno bolje nego sada. Sutra Fehim šalje reflektor za stadione, one što se ugrađuje, šalje, vozi kamion, nek ima ka evo reflektor. S time da ja imam pravo da po cijeloj kući da hodam, hemču tamo, hemču vamo, uglavnom da napravim. Jesti Seko, dobro, ti imaš po cijeloj pravo kući, ja nemam pravo napolje izići, nemam pravo po selu svom, nemam po tuđem, nemam. Eno, brato, nešto objašnjava. Brato, ne meremo ti ništa, sve će tako biti, da nemoj toliko ovako pokazija prstćem. Da nemoj toliko, pa sve će tako biti, brata. Video. Ti da li ćeš hodati po svojoj kući, ne bi trebalo nikome da bude zanimljivo. Kome će to dođevalo biti zanimljivo? Da li ja sad moram naglašavati da smijem da hodam po mom stanu? Dragi žene moje... Po što ne bi naglasio čovjek, kad su takva vremena, kad se treba fino izraziti, hej, ja smijem prohodat. Kad izraziš se fino, da znamo, ovi smiju hodat, ovi ne smiju. Vidite da vama ne odgovara moj video, nemajte potrebe, znači komentarca da se neko obraća na vas. Ne može se niko obraćati na vas, može se osvrtati na vas. I već se fisti do Obraćati na nas. vas, to nema nikakve logike, jel? Druga stvar, postoje reakcijni streameri poput mene, kojima je posao da rade analize i da rastavljaju videa na komadiće. Holodro! Da li ja snimam ovdje miliondje, da li vama odgovara moje mjesto ili ne, moja kuća ili ne, bitno je da je meni lijepo ili bilo šta slično. Šta je definicija bilo šta slično u tom kontekstu? Ja molim lijepo da mi neko Pa objasni. bilo šta slično lijepom. Znaš kad ti je lijepo. Recimo, zamisliš situaciju, meni je sad lijepo.
bilo šta slično tome. Mora mi biti lijepo još vaku, mora još naku. Sve to daj nam vam ponesi. Tu ti je tu. Jer ja to zaista ne mogu skontati. To je prva stvar, jel? Šta je tu bilo šta slično lijepo? Malo manje je lijepo, malo više je lijepo. Kako god, sam da je ima svoje lijepo. apsolutno pravo da iskaže šta misli na tome videu. To je sasvim normalno. Pošto sam zadnji put pravila video, znate, u Zenici, ali sam... I kad smo već kod toga videa, da li je završena ta humanitarna akcija? Da li ste zaustavili i stopirali skupljanje pomoći za ljude koji Što će ne stopirati? zaslužuju tu pomoć, šta više koji čine kriminalne postupke? Pa neko odu pare njima gdje zaslužuju. Što će stopirat? Jer Tako. vidjeli smo što onaj dečko... O, nemoj urušavati ekonomiju Bosne i Hercegovine da se stopiraju ovdje financije. Ota iz Austrije stavo stopirat ovdje. Stopira u Austriji koga pa švikate. Objavljivao svoje nane. Ja, brate, živ sam kao što vidiš, došao malo. Buraz nekate, nisam te vidio 100 godina. Hvala ti još jednom na 2 markice. Idemo dalje. Kuhanje sam pravila hurmašicu i gdje je bilo mnogo... Hurmašice, jer nisi napravila jednu hurmašicu, napravila si više hurmašica, koliko ja znam. Mnogo komentara, nisu to ni hurmašice, nije to ništa, ti ne znaš kuhati ili bilo šta. Bratara, nemoj tako trest kameru, nemoj ostavi je na stativu, poupadat će sve. To će lijepo da nemoj da bacaš stvari po svome stolu, ne znaš da kuhaš. To je realnost, to je činjenica. Vidite ljudi, bitno je da su se one pojeli i da... Pa vidi sada ovo, kada recimo imaš, evo ja ću uzeti najbanalniji primjer. Pokvarena jaja, salmonelu dobiju ljudi nakon što pojedu negdje nešto. Da li to opravdava kuhara koji je koristio sastojke kojima je istekao rok trajanja? Bitno je da su se pojeli. Pa ja poznavajući vašu porodicu, poznavajući tvoga muža, jel? U vas će se pojesti grabi mi majicu. nešto valjalo, ne valjalo. Znao se ti, To ti nije neko mjerilo. su one slatke. A sve kako izgledaju. Mnogi bi bili na ovom mjestu, što kaže moj Hamdo, da skuha. Slušaj, na tvojom mjestu ne bi niko htio biti. Ja, ako imam pravo, valjda ja imam pravo, čovječe, volit na svom mjestu biti. Hajde, marš me s mjesta, čovječe. Ja ti garantujem. Pukla skroz. Hajde, čekaj. Če je to sada? Nakon su prije žene sjedle skvrčano kad čekaju čovjeka s posla, a sad sjede kad čekaju od Fehima donaciju. Hajde baš da vidimo je li pukla skroz. Jebote, otkad lajvaju oni tam, a mi vam nikako da prestanemo sa reakcijom s mećarlukom. Da imamo šta je pukla. Što mi je čat uživo. Halal ćete malo upad ovaj. Tako je, dragice, tako je. Hvala. Narod je slobar, ali sad ne, brate, pozdrav, kako si? Saša, hvala ti puno od srca, tako je, dragice moja. Ne možeš, dragice, vjeruj, kome god izgleda pomogneš zabijeti nož u leđa, što god Saša, mi mi smo više Ovo su standardne floskule, ovo nemam stvarno namjeru da slušam konstantno. Iznova. To je bespotrebno. valjaju i da pokažu šta umiju da skuhaju. Da, samo da se vratim na ono što sam pošao reći. Niko živ se ne bi mijenjao sa tobom, niko živ ne želi da bude na tvom mjestu. To je činjenica. Ja znam da je mnogima krivo, evo dobili smo mnogo nekih poruka ili bilo toga svega. Vama je krivo što smo mi nešto uradili, u svojoj kući nešto promijenili. Nikome na ovome svijetu nije krivo da bilo šta što vi uradite. To nikome nije zanimljivo šta vi uradite u svojoj kući, jer da jeste zanimljivo širim masama, imali više pregleda. Sljedeća playlista. Reakcije pravim, šutim samo. Sad nađem ovako šta ću pustiti. Činjenica je pored toga da ti kao osoba nemaš apsolutno nikakvog ukusa. Za mene na svijetu ne može biti osoba normalna koja oblači onakve stvari kao što i ti oblačiš, koja kupuje 1000 različitih torbica recimo dok nema fasadu na kući. Pa nema, ja ne mogu da nema, u svome životu. Nema ni krule fasadu na kući, pa kupuje nekakvih 1000 raznih torbica. 1000 lepih stvari ti moraš. Zašto bi nekome bilo nešto krivo zbog vas i zašto bi neko bio ljubomoran na vas? Možda što je ljepše nego u vašoj, ali drage žene, Ja ne znam nikoga na ovome svijetu
kome je to ljepše nego trenutno stanje u njegovoj kući. Ja stvarno tu osobu ne znam. Nikad nikom u životu nisam bila ljubomorna, niti ću kada biti ljubomorna. Znači, ako vam se ne sviđa moj video, mjesto gdje ja kuham, zaobiđeš me. Ako misliš da ja ne... Pa, zaobići kao zaobići, naravno svi možemo. To se i događa na vašim kanalima, jel? Nego ovako je to, ja uzmem to kao moj posao i odradim sat i pol vremena, onako meni lično neke zabave, tako da. Ne znam da kuham, Meni je vala postalo smor. Pravo da vam kajem, ne pričaju mi se jedne te iste priče više svaki dan. Ali neće biti od ovih kurijaka zadnja da boguje. To znam sigurno. Fasada ide posle oktobra. Hoćeš kaje? Hudo, ota viču. Draga ženo, ne tiram da gledaš. Ima mene ko voli gledat, a ti me slobodno zaobiđi. Drago mi je vidjeti da ipak negdje neko postoji ko te voli gledati. Wow, to je veliki uspjeh. Znači, nemoj me apsolutno gledati. Apsolutno hoću. Pa evo sada realno kad ti pola... Apsolutno tvoj. Ti moj si broj. Podaš ovako u kuhinju. Gdje bi tačno ti mogla tu nešto skuhat? Ona bi tude mogla, Ti sad Ana, ovako upola, Viber. ćeš ti nešto skuhat tamo? Moraju mi ljudi govoriti kad mi je Na Viber, čemu? kad mi je... Pa čitao sam. Dobro, A šta, zašto ti Čitao u sam, čošku ide tamo fasada. buket cvijeća kojim si se hvala 2 mjeseca? Zar to nije malo onako, no... sam čak poruku i žena koja 20 godina nije skuhala pitu iz Dina, ne mogu, hem sam ostavila, hem ne mogu i drago mi je da pogledam Ja nisam 20 godina skuhao pitu. Ne znam je li ikad iko skuhao pitu. ono što ti skuhaš. Ja Ali tu je malo onako nelogično. Vidi. Fora je u tome što osoba koja je ostarala toliko da ne može skuhat pitu. Recimo da je žena u Skuhat pitu! 80-im, 90-im godinama. Je stvarno slumnjan da bi ona tebi svala. na onaj način koji ja znam. A opet vam kažem, znači nemojte me gledat ako vam ne odgovaram. U ovu pitu. Smanji malo to ulje, molče lijepo. Šta, jel vi, Boga ti što imate bilo kakav drugi sastojak vaše hrane osim ulja? Slušaj, nema ništa, tako su nas izbudali sa reklamama. Zato sam ja i trenu onako, a brato sad isto krka. Moraš ga uzeti ovako flašu bi mala okuga. Odoka, šta te briga, malo pljusne. Gdje si, sestra? Vam je potrebno oko 2 kg znači brašna. 2 kilograma brašna. Posolite i stavite ulje. Ovdje pripremite mlaku vodu i zakuhajte. Rukavice, čaj, oprat ruke, ni u kom slučaju, ne do dragi Bog. Hoćete da pitu zakuhate, da vam bude, nadam se da neće pucati. Puca meni nekad. Pucati jufka, ne pucati pita. Ali morate u kući napraviti prilagodljivu toplinu da bi jufka... Morate u kući napraviti prilagodljivu toplinu. Ja bih molio nekog ovdje sada Bratara! čovjeka. Bratara, šta si se tako uskucao, ona se tam prihelumila, vidi para šta je ovdje ljubičaste, crvene, nema kak, defa ima još jedno, neka ove dvi ne budu zajedno ova sama ovdje, vidi. Da mi objasni šta je prilagodljiva toplina. Znači da je nešto toplo i da se paralelno sa tim prilagođava. Pravi pitu za mjesnu zajednicu, mene se čini, brate, 2 kile brašna. Čovječe, boži. Pat buraz ješeno na 2 marke. Šta je prilagodljiva toplina? Ja mogu razumjeti... Ima algoritam, recimo na klimi u mene ima aplikacija, možeš algoritam, nacrtaš sebi, uzmeš, nacrtaš algoritam kakav hoćeš. I nacrtaš recimo algoritam, hoću svaki 15 minuta da se spusti 2 stepena, zatim hoću naredni 10 minuta da se digne, zatim hoću da se ugasi u 2,15, da se ponovo upali u 5,20, da se upali na 30 grijanje, zatim kroz pol sata da prekine grijat, krene hlad. Moreš joj govorit da bude luda, ona će vikat, more. Malo zvuči čudno, ali nema problema. Temperaturu koju trebate prilagoditi, da li povećati, da li Algoritam! vjerovatno da joj nadođe
tijesto, jel, šta li već. Ali prilagodljiva toplina, to do sad nisam čuo. Ako nema prilagodljive, znači topline u kući, naravno da jufka Opet prilagodljiva toplina. Znači, ovo nije bio lapsus. Ovo na namjerno govori. Bio je lapsus ovo band. što govori. Jednoć. Wow. ne može da bude dobro odrađena. Zato vam kažem, ugrijte kuću, što više naložite vatru. Šalim se svakako, ne morate, već je vrijeme ovo. Znaš šta mi je interesantno? To ti je da piti ne bude zima da se ne smrzne, pravo si cune. Znaš šta mi je jako interesantno? Obrati pažnju na ovo. Što više naložite vatru. Znači, i ako je bakterija neka ostala gore, nešto prljavštine... Dođe mi da se ovako, sam sebe ovako ovdje ufatim i... Gore na pustim. Iznad ruke. Ti, prijatelju moj, zaspeš to vodom, da ne pobjegne ebola, da se spusti fino tu tijesto. Da se fino spusti tijesto, čovječe. Šalim se svakako, ne morate, već je vrijeme ovo sada da se nekako toplije, ali eto, uglavnom ako vam je hladno u kući, malo da vam bude toplije. Je li ima neka smjernica, molite da mi tačno kažeš koliko Celzijusa da mi bude u kući? Da pritisne. Svaka jufka. Već sam vam rekla, ja zakuhivam na svoj način, neke žene Zakuhivaš? koje imaju svakako da mi daju nešto, možda one bolje znaju ili ništa, ja to prihvatam. Ali ne prihvatam, znači da konstantno jedne te iste osobe. Znači... A mi ćemo vam prihvatat da konstantno jedne te iste osobe. A da vi od tada da vam ne mogu jedne te iste osobe. Pa nemojte tako duple čaršafe nositi. Jedna te ista osoba, uzet ćemo Gordona Ramsaya, na primjer, to ti je, vjerujem, najpoznatiji kuhar na svijetu. I zamisli Gordon Ramsay ti konstantno govori, čekaj, možeš to bolje, i ti... Ima on, obilazi one isto što, izvini brat, one što kuhinje, ovako kad propanu ko šumski kuhar, ima Kitchen Nightmare, to ja volim gledat. Zato je bratar veliko dugo i gledam. Dojde on i popravit, on ne mogu. Njemu samo bilo Nightmare, ne bi bilo Kitchen niđe. Ti mu kažeš da je tvoj argument da ga ne želiš saslušati, to što ti on stalno govori, treba biti neki drugi lik. Pa ima tako, ima, neće ni da ga saslušaju, počnu se svađat, počnu. Komentarišu, ne bi ja jela sa prstenjem ili ovo ili ono. Yes. Ja tebe neću komentarisat jelo sa prstenjem. Yes. Da li ćeš jesti sa prstenjem. Komentarisat ću kuhanje. Mislim, yes. Realni. Jes mi dosadilo, ali neće biti njihova zadnja da boguje. Da mi ne znam ti koliko dosadi. To izgleda... Nije dosada tako strašna stvar. Nimalo lijepo. Da vi samo znate šta vi jedite, znači niste ni svjesni sebe. I po Ja svaki dan znam šta jedem. pekarama i po restoranima je bilo svega. Prvo šta je svega? Ne nikad u životu progovorila, znači, nego bi šutla i zalila bi se, znači, olovom, da ti usta nikad ne radi, što se tiče... Ja ne znam kako u ovome svijetu zaliti se olovom znači da ti usta više nikada ne rade. To ne znam. Isto tako ne znam koja je logika sada, znači... Prvo na 50 eura, hvala što je donirala, da nisam ja džaba ovdje sjedio, live-u. Hvala što mogu ženi vrat, danas sam joj ukru para, trošio, išao. Šta ću kad volim napadat ljude? Hvala za 4 srceta, da moramo ovdje raspodijeliti. Odnijeću ja njima kasnije, ja nam. Hvala što provociraš Smajla isto, da mora broja, da mora biti bordu. Ti Smajla kreni za želju navijat, nemoj više da te ne mogu sa bordu zajebao. Hajmo posmatrati to malo logično. Svaki restoran, kao restoran ima, znači, recimo, sanitarnu kontrolu. Pa, Admir je upravo tako. Imate sanitarnu inspekciju. Dođu ljudi, vide da li je sve u redu, postoji set pravila kako nešto mora biti očišćeno i sređeno. Džesenči. I onda ti dođe iz Dina i kaže ti, to nije... To ne znate vi šta jedete tamo. Iako ljudi, znači, imaju sve papire da je sve uredno. Znači, ja se osjećam ne samo da mi se oduzima pravo da jedem, nego ja i ono što mi dadne njeko da jedem, ja ne smijem ni znam šta je to, ne smijem biti svjestan da sam pojio tu, znači to... Nemo tako se ponašati, zaista.
I na kraju krajeva, ja ne kuham za tebe, ja kuham za sebe, kuham za svoju porodicu, za svoju djecu. Nemoj ovako onda kuhati za mene za rođendan mi. Sataraš. Kad mi se i dalje gavi. Nešto. Ako kuhaš za sebe. Ako kuhaš za sebe, sataraš. Pa nek se tebi gavi. Kuhaš za nas, nemoj da ležiš. Smrviš olovu u vodu i popiješ. Aha, moram... To bi mogli probati za izudinu, da vidimo što će se dogoditi. Lucija, hvala na 2,5 eura. Vidi sad jednu stvar. Šta vo rečeno, sačekaj, Ja ti ne sam kuham govorio. za tebe, ja Aha. kuham za sebe, kuham za svoju porodicu, za svoju djecu. Vrlo je moguće da ti kuhaš za svoju porodicu, ali video koji ti objavljivaš je dostupan svima. Tako da ti snimajući taj video želiš da svi pogledaju to, logično, jel? I da odgovore i da daju svoje mišljenje. Da nije tako, ne bi ovo radila. Bitno je da moja djeca jedu i prokomentaršu da je ručak mašala dobar, da niko nije ostao gladan, a tebi što se ne sviđa, to je tvoj problem. A da li djeca smiju da kažu da ručak nije bio dobar? Smiju. Da li ja umijem ili ne? Smiju pa mogu ići to je jest moje nameraj šta ako fokus, će. Kako ja video donesem, kako To se ne donosi. ja snimam, Uploada kako se, ja upload. napravim. Bitno je da ja video pokažem. Tačno, to je u principu jedina istina koju je vjerovatno rekla u svom životu. Bitno je da se nešto uploada, bitno je da se nešto objavi. Sad, da li je to dobro, da li postoji kvalitet u tome, da li je to besmislica, to ništa ne znači. Bitno je da se video uploada, da ide... Kako tako smajle, ne znaš? Čovječe, 8 sati odlajvaš pa ništa nišćim, ja sat pa svašta sasvače. u pregled, ostalo egal. I da ja umijem, znači da i ispričam i donesem svoj video onako kako ja želim. Ali je problem u tome da onako kako ti želiš očito nije dovoljno dobro da bi se moglo posmatrati ovakvo nešto. Opet psovke, pa stane, bala, ja to moram da vidim. Pa nemojte nam savati. Izijetite. Da, nemojte nas izijetiti. Izijeti! Šta rade oni po tvoje? A Jasminka mi opet vam kaže bolja nego moja mama koja me rodila. A tvoja mama, je li to ona ista mama koja se odrekla ti? Hajde da ćemo ovome, pa eno Fehima, Fehim crvenke gura. Fehim čovječe. To Fehime. Svako gura šta može. Nemoj pričat, bole. Nemoj nekog potvarati, stavljati, jer te, kako te nije stid. Ima to stida, ja rane sama. Do we have To je žena a... o stidu i sramu koja sjedi ondje obučena kao da će negdje na neku raskrsnicu na posao. Wow. Nemate, zato što je umro stid u vama. Ona priča o stidu. Ona priča o svemu o čemu ne bi trebala. O, gdje si Marko? Sreće kad ugleda... Ta sreća kad ona ugleda Marka. To je. Interesantno. To sam i htio reći. Baš šalje pare, meni je svak dobar, brate, ali... Samo ti vjerovatno nisam dobar ja, nije ti dobar Nanogica, nismo ti... Hoće će Nanogica biti dobra, ne mereš Maki. Gdje si Marko, kako ste? Pozdrav za tebe, Marina. Marina. Ajde izeta čeri, mene upi mi. Bogam si zgodna. Ma hajde, ma joj, dragce, zato si Boga mi vrti ovda. Na puđu, ne daj si zima. Izvin, Hando, brate, samo da napomenem, ja kako ti je sisa dobra, brate moj, to nisam vidio niđe. Kako je Stanko? Marko, brate, kako je Marina, jel ona nam dobro, zdravo? Ali je jako interesantno da o stidu pričaju ovakve osobe. Čekaj, da vidim gdje su te psovke, bala, da vidimo šta to oni laju. Pozdrav, kako si, Amine? Ovo je poklon i sudina za tvoje suze. Fehime, vrata nam hvala ti do neba. Interesantno, ne znam da pokaže se. I tebi moje lijepo, Jasminki. Fehime, nanučio me jebem mu. Mamu da mu jebem. Koga si Nemo. Mogli bi mi nastaviti ovo prati dok se ne ugase, pa ćemo... Žena ti nije nešto, brate, ali zato ti je sisa topovo. Onda vrat na video. Nemojte psovati majke. Znači lijepo. Nemojte da psujete majke. Po live-ovima.
Ma ono kad sam bila tamo. Ma, francuska me raznežila. Jebem mu ja mamu u pičku. Ona psuje majku. Gdje će tako majke psovati zaista, draga Seko? Taj je se navukuo na nas ko Sotona jebe mu matir. Pa ona je Sotona tamo. Jel Fehim jebo mu Fehim mamu. Nemoj tako, Fehim, Seko, zna se čiji je Fehim, s kim Fehim ode. Brataru, kad nam zatvorite, mi ga vam moramo nastaviti hraniti, vi se odoste kucat. Što kao naša žena dobro i kaže, kucate se. I tak je i jeste. Fehime, mislim, šta da kažem na ovo sve. Da mu jebo Kopija, Fehim. jel? Pa i on i onaj, njegov onaj dosljednik koplenče jebo mu matir. Kakve uvrede, la ilaha Ko je illallah. sad kopilenče? Ešhad, la ilaha illallah, su stali vrijeđat narod. Ko je pa to dosljednik? Šta je to, brate? Jesu to nepodnošljivo. neke nove riječi koje ja nisam upućen? Što nisi išao u školu? Moj ljudite. Tu puti. Jao, Zagor, šteta, ne merete ništa znat, jesi mažao? Jao, To će Fej ne radi. jona ljudi, kogod pošalje odmah hama na meni. Ko tebi šalje i ko tebi hoće na tebe, ja stvarno ne želim da znam. Ovdje zna ne može niko poslat da nije na meni. Jebo li ti mamicu? Seko. Slušaj, ako već hoćeš. Darija, krš 25 eura, haj Ž gazda. Ž ti meni također, zaista. Šta li je kaj sad smislio da rekne? Ako već hoćeš, Seko, tako nudit se toliko, pa mi izletit, pa da ponuda bude prihvaćena. Slušaj, ima jedan način, ali to ne garantuje ti da ćeš uspjeti 100%. Povežete Feha sa Humačkićem. I onda odeš tam, snimiš Humačkića, to je jedan momak, treba ga snimit da mu se pomogne i to malo voli da se snimi pa da mu ljudi pomognu. Žene, pretežno da mu pomognu. I onda, kad te snime, snimak procuri tam na jednu web stranicu. I ja ako naletim pa mi se svidi, ja ću ostaviti u favorites. Ostavit ću lajkat ću, subscribe ću se. Ako budeš kakav žešća premium, uzmem sebi tam. Ako imaš privatno, odem na OnlyFans. Nemoj tako se smijeti. Iz kancelarije državne. Idi u neku, ne znam, neku manju kancelariju. Znači, ako želiš tako, izletjeti mi zaista. Može. Ali, ako te mogu samo zamoliti, nemoj niti tako. Svoju Nemojte psovati po live-ovima. šupak. Nemoj malo. Jebo. Nemoj da. Zguzba. Pa nisam vam ja autobusna stanca. Pa bit ćeš. Ti groma, nisam. Me. Što sam rodio? Treba svoj stolce Eden Bičakčić. otišto. Ovo vam je primjer roditelja u životu. Pošalješ djecu vani da ti stol donesu, dok ti sjediš u kući i drndaš se po live. Poslali bi mi da nam je Fehim kupio. To. Šta? Znam bene. Gdje su vam naočare? Eto ti, kod tebe tamo. Proći nam naočare budalo jedan drugi. Nemojte se tako vidjeti, Cikoćat isto iz EU kancelarije, nego devu više pofatajte. Nemojte da skočim pa sjedim. U mater, da. U maternu, u stvari na babnu, u stvari na tatinu. Pardon. Pošto ti ne zoveš babu. Ali ne, stvarno interesantno. Djeca hoće da kaže da si nasljednik ti Amiru, pa tu lupača lupa ako Maksim po diviziji. Tina, mene kad bi ovakvi ljudi stvarno mogli vrijediti sa nečim u životu, to prvo ne mogu shvatiti kao ribu. Ja ne skontam ni šta treba tu sad skonta, šta je tu rečeno tačno, a kamoli da se ja uvrijedim, ja da sad idem objasniti o tom da to nije tako. Bilo kakvu formu uvrede. A eno, Marko Polo je tu, sada idu u crvene. Tako je. Za žmirkanje. Žmirnem ti ga tati, La ilaha illallah. pa dođe Kad te frcne u oko pa ti ono žmirneš. ti što znaš o jedu. Andra, prš. Joj sam đubre.
Jeboti, konj mati. Ešhedu lajla hila, pa nemoj tako da konj jebe mater. I u konja je vidjela kad u konja seko. A znaš što je interesantno? Ti ovako kad njih posmatraš, imaš nju koja je tu dominantna. Eno, Gmail, ju jeste vi dosadni od ta, mogu vam pravo Imaš njega reći. koji se samo smije. Počeo paliti, super, neka su. To je jako dobro. Energo Invest. Da možemo lijepo ovako njih da zajebamo. Nemojte se jakar preko mene. Nemoj. Aj, ba razguli. Tako. Vidi, ovo je jako dobar komentar koji u principu odražava ono što ja hoću reći. Lažeš da je dobar komentar, samo nešto da ti je čitat nako da zvuk ide. Kao bi ti nešto baviš se ti tu. Ali niđe veze komentar. Jel ti otvaraš kapu iz dina, traktor vozi. A to je u principu, to jest. Tako je, Bećire. Ma ne interesuje mene dušman, nego ovako im kažu šta imam, boli me klinac, šta mi stolije pamet. Ne smije Aran, niko duž do hama nije na meni, jebo ti sve svoje. Ja ne znam ko je, na tebi neću da znam. Ti jebu. Jarane, Fehim je, koji babu moj rahmetli, Jarane, ako... Ja, hoćeš li, kad Fehim umre, hoćeš li nakon 7 dana palit muziku? Ne, hoće. Ima još Fehima. To me zanima. Mi nije rekao nešto normalno, nije mi sigurno. Ajde, bježi bolan. A Jasminka mi je opevan, kaže, bolja nego moja mama, koja me rodila. Svi ste vi erekcioni smećari. Erekcioni. Ja neću ništa reći na to. Ništa. Šutim. Luce, hvala na 2,5 eura. Hajdemo dalje. Nemoj priča, bolan. Nemoj nekog, pod nekog potvarac stavljati, jer te, kako te nije stid. Da, ovdje smo bili do dijela gdje ona priča o stidu. Šta je sad ovamo? Se srijedla još dobar Pa napadeš. nisam, boga mi, eto, sam se malo skinu. Pa šta si stao, bratara, tu objašnjavaš čovječe, 5,5 sati, bratara, objašnjavaš. Ko da je vrijedno kakvog objašnjavanja, jebote, samo nek bude u to kako će nam biti. Hajde, jesi stao, vidi ga što je se podbočio. Ona isto onda, eno, zagrli ga, duš, ljubav, nježina. Jel ovo, majke, ti taj sad nivo do kojeg su oni došli? Da... Ovaj mi je... Padl Navalić, izvuknjario iz Šupčića telefončić, 1 euro. Handija me posjeća na ulogu u filmu gdje je on ono glupan i sve mu smiješno dok Fehim iza auta ubi brašno, a on ne konta ništa. Ja sam gledao tako vadeo. Ovo mi je lud komentar. Nema niko 400 ljudi u live-u, samo Hamdo. Okay. Jel, pazite, jel ovo sada taj level? Ama bratara, Svega... de šta si stao ota rukama, tako je bratar. Je stao čovjek. Što do koje godine mogu doći. Da u principu imaš čovjeka koji sjedi tu i koji svoju ženu eksponira. Ekspoze radi, bratara. Eksponat. Čisto da bi neko došao tu i gledao u njene noge, ne znam. Pa ima ljudi ovako, ima ljudi ko Fehim. A eto uzo Jasminku, ali ovako on ti je nesposoban za druge žene osim para im dat. I opet i dalje, i kad im dadne i dalje nesposoban. Tužno, Boga mi tužno. Ovo niko nije, Hamanik dobro namlatio, pozdrav. Jarani, ja mislim čak i da jest, ali je poenta kod ovog svega da ti nemaš koristi od toga. Nema koristi od toga što će ti noga namlatiti. Nema. Hvala ti za 3 kanadska dolara. Pa nema, tu ima skoro 700. Ma Lucija nema, bona. Ne vidiš ti to dobro. Nema. Hvala ti Lucija na 2,5 eura. Ali je fakat to do čega su oni došli. Znači oni su došli jednostavno do toga da ne postoji način... Jesi stao ota točit, bratara. Jesi stao, bratara, ota točit, jebao ti sebe. I sve ovako na desnu stranu gleda da se prisjetiš kako je bilo. Jesi stao otresat rukom, jebao. Pa tako je, seko, pa jes bogan tako. Ne moraš ota zarezivat nam da je tako je, seko! Bilo kako pažnju, osim što će ona se početi skidati. Gledaj kako, nije samo da nas jebe, nego se još i nasmije na auto, pa nas duplo pojebe. Izdinaj se malo obuk, odmah. Izudina se, ja ne bih rekao da se obukla, ja bih rekao da se skinula. Pa ništa, brate, Marko, prosim... Pa dobro, skinula se kad je upalila live. Čisto da malo vidimo guzicu.
Onda kasnije dol spušćala ovako da ne vidimo. Neće ona da ju vidimo mi. Kakvi Bila ne smo? ispuni mi želj. Bila ne ispunim želj, sjeti se, Kako te prosi, nije ako ne stid, lijete kako- ti, sad se tu i pojavljivaš, sklon se sa ove mreže, nije ovo za tebe. To tačno nije za vas, zato jer vi ste youtuberi, vi ste obične seljačine koje su... To je činjenica, to je realnost. Sada, da li trebate da se sklonite? Ne. Vi trebate konstantno da budete tu. Konstantno. Čisto da čitav svijet i svi koji ovo gledaju, da eventualno dođu do te faze da vas upoznaju. Ja sam jedno vrijeme mislio da je najbolji način jednostavno nastojati da vas nema nikada. Ne. Vas treba što češće puštati da se eksponirate i da ljudi vide kakvi ste zaista. Hando bi bolje prošao, ma jebote Hando onda se. Pa nemoj tako da otac da nas jebu njegov. Joj, Nije Marko, pa to Marko, ne da ti kaže, brate, u 3 minuta dok imaš signal. Ena Mina te ljubi, Zdina ljubite. Emina ljubim. A prvo cmanado, ne jebem ja njega ni slušno. Ali to je jednostavno tako. Ja provociraj Zdina, pa Slobodno ti, nemojte. volim ja Nadu odgovoriti, pa ja na mami svoje ne šutim što me rodila sine. Pa ti svojoj mami ne pričaš. Sine Pa Rudne moj. neću čisto radi svog kanala, ona neću to da radim. Ti svojoj mami, koliko ja znam, nikako ne pričaš sa njom. Odrekla je se. Pa dobro, Aleksandre, brati, bila ispod mi želi, jesi? Nemoj, bratara, tako nam objašnjavat nešto sa 2, 3, 4,5 marke. Nemoj nam filozofije, ne maršu pičku, mater, nemoj. Mršu pičku, mater. Mogla sir, jebote sir. Ah, ti groma, pa Nemoj, seko, tako nimet psovati, zaista. nisam mogla, što prosiš? Pa prosim, evo i sad prosim, imam ko da mi pošali. I to je to u principu. Mašala sprođe, maš. Pazite, koliko god nastojali oni da sakriju realnost, Hajde, realnost jeste takva da njih ne interesuje da budu nekoj nešto više od običnog seljaka iz Gaćica. Nema jedan interes za tim stvarima. Njih ne interesuje ništa šta će biti za 3 mjeseca. On ne razmišlja o tome. Njih ne interesuje ništa šta će biti za 10 dana. Njih samo interesuje danas da si imaš šta jest, da si imaš šta popit i onda da se to sve fino i lijepo ponovi sutradan. I to je vrhunac, to je njihov domet. Jer pazite, ja sam to jednom rekao, doći će vrijeme Doći će. kada će se otkriti Pozdrav vas, Mirilo Belminu, kćerku, sebe razgolišći zbog pregleda. Sabiha, postoji jedan video koji sam ja dugo vremena nastojim napraviti. Šta je Zaista pitala? sam s vremenom onako na jedan... Pozdrav vas, Mirilo Belminu, kćerku, sebe razgolišći zbog pregleda. Sabiha, postoji jedan video koji sam ja dugo Ja opet vremena ne kontam nastojim šta je napraviti. pitala. Zaista malo sam s vremenom onako osakaćen da se ovako izrazim. A, nju, jel kako da čerku ne stignem razgleda? to uraditi. Ali to je definitivno Šta, jel čerku razguljuje radi pregleda? To pitala. tako. Oni su u jednom momentu svog života krenuli sa tim da svoju djecu eksponiraju. Da svoju djecu jednostavno Malo me ovako prikazuju utrnu kao me na neke ove lutke stolice. uzgled. I to je činjenica. Moram se tako To pripomjeti. je jednostavno činjenica. Sad mi hvala ti na 10 eura. A još ćemo i malo pogledati. Zaspa što smo se na... događa. Krule, ja ovo svejedno i jedva čekam da ovo završi da idem dati zaspat. Ja ovo ne mogu, a moram i sutra, džaba je. Legendo dobro, dok pravno ne pošli prost. Čim sam je Kaže dole. Mina iz Dina Legenda. Pa šta ja ću da kaj Mina jebu me kroz zeca, ma dobro je više, sjašli sam. A vidiš, recimo, isto glupih ovdje komentara. A Black gleda kako Pit praviš, kaže, moja žena ne zna za ovo. Moja supruga je jedan vrsan kuhar. Zaista. Ali je jako interesantno koliko ljudi u principu laži. Znači, ja vidim pogotovo ne u ovome videu. Lukiš šalje 5 evra, pozdrav od Dragice, moje bake, koja te non stop gleda i prati
ima 65 godina i zna bolje od mene što su strajkovi i YouTube od mene zbog tebe. Sve je naučila od tebe. Ha ha ha. Admir S, 25 eura. Kako ja nisam vidio onaj live gdje si ko Dumbledore. Šta je Dumbledore? Ne mereš ući ili ti ga you shall not pass. Pozdrav za vlasnika kafića i restorana. Ne mereš vidjeti gdje... Hajde, tko si ti? Ali Admir S, gdje si ti sada zaista? Da li si ti u Njemačkoj? Gdje si? Oni sjede reporter, se ne mogu klipovi u Njemačkoj vidi da ne mere ga šefica gore zovnit. Sad, nego kasnije, kad ga ufate da ga kasnije gore zovnit. Šta je ovo? Jesi li ti od tog čovjeka? Onda progovori, halo, ja sam šefica, nemoj kaj od tog čovjeka. Sad, I nije sada, nego hvala na 25 eura. Donira čovjek i meni, nije samo tebi tamo. A hvala i Lukiši na 5 eura. Ho! Jel to nisi gledao Harry Pottera? Jebe mu kako ne znaš ko je Dumbledore. Nisam gledao, imao sam jednog druga što je to sve gledao i on je otkad viku gleda i ja nikad to nisam nakanio se gledat. A tako su mi Game of Thrones govorili pa sam se nakanio, a ovo nisam. da, zamislite vi kakvi su to ljudi. Jer interesantno, To su kakav kanal ludi obično i tako i ljudi. bude. Ja opet mislim meni. Da promijeni ovaj alert, nemoj da golamim, nemoj da sujem, znači ovdam. Ja mislim sve meni pare. Nemoj tako, ti nemaš svoj konto. Mratara ima konto i diže ruku. Sad ti misli da je tebi. Bili 5 eura još malo easy otvara OnlyFans. Pa, ali nemoj, meni će biti krivo jer ja svojoj ženi neću znati account registrovat. Pa da je mogu snimat da tako po 5 eura narod šalje. Nemoj, neću vam moći svojoj i onda propašćemo, bit ćemo jadni. Nemoj toliko me prestizat, preskakat me čovječe. Ritam svoj. Pa vidi, Admire, poprilično sam onako i umoran od te priče. Content, ne content i slično. To sam ja presto ljudima pa više objašnjava. Ima li ko novi da hi bi im šta objasnio? Da ja i moj bratara sjedimo ovako vičemo, ja. Jer mi nemamo više volje objašnjavati ovako, da se čovjek odvede. Čovjek se samo odvede i tu. Ne, šta tu, štaš više objašnjavati. Ali on ima svoj konto, naravno da ima konto, pretpostavljam da imam ja dva, čini mi se. Ima oni content, nije samo konto. Šta ćeš, tako je kako je. Buda shvati na 24 eura. Ali je jako interesantno taj profil ljudi koji njih gledaju. To su ljudi, pazi, samo ti chat govori dovoljno. Polaritet. Ljudi nisu sposobni da komuniciraju na jedan normalan način. Nisu sposobni da bilo šta da doprinesu, da vam nešto kažu. Pa čovječe da rade reakcije. Do sad se totalno preusmjere. Pa radio je reakcije, pustio bratara na TV-u. Live i počeo djecu sovat. To ti je isto reakcija. Da njihov kontent budu reakcije. Ja ne znam kako je izgledalo to. Jednostavno da pokušaju raditi reakcije. Ja bih stvarno volio to vidjeti. Ali ne, čitava poenta njihovih live-ova u zadnje vrijeme, ne znam jeste li vi to primijetili, leži u tome da Fehim pošalje oju. Rade sada live u 2 termina. Jedan termin je u 5 sati gdje Zudina konstantno laje. Laje u kontekstu psovke. Konstantno. Psuje. A vi mislili ja onako ružno sujem? Hojde, Psuje. Zatim, u 9 sati... Jel da, Hanifa Alaj se izvuko? Kreću sa novim live-om, gdje je muzika i natezanje i vrištanje, šta ja znam. I kad ti sabereš oba dva ta live-a, ti nemaš nikakav kontent u tome, čovječe. Ali nikakav. Joj, nemojte, molim vas, tih srca, to ja kad vidim... Zato što su te geni moji, brate. Eno, Geni.
Nemoj tako, ne smije se najati jabu. Vadi monetizaciju, ne smije se. Ne smiju se degeni vrijeđat. Ne znam, ne, žena mi se malo upala. Poput Fejma. Se Marko sjediš, kaže gledaj Neljebovića ne radi ništa, ovo ne radi ovo, ovaj ne radi ovo, hajde vas jaši sa mene jarane. Nije za Ruzjahu. Što vi morate živjeti ostatak svog života. Vi ćete morati živjeti ostatak svoj života. Sa tim. Neće, nek ćemo Morat ćete mi. živjeti, znači, sa tim da će vas ljudi konstantno proganjati sa vašoj prošlošću. Zašto? Pa skontajte sami. Razmislite sami šta ste sve radili da bi došli do toga. Da vas proganjaju. Pa kad nisu ništa. Zato što su bezobrazni, Marko. Eto. Marine, pozdrav. Kažeš da god da sam propuo sam. A nije, brate, sad je uspio, hvala Bogu. Je. To je bila riječ stvarno koja je istinita. Sad je uspio sumirat na kameru sve od te svoje propasti i ovako ih dobro podeblja da sastati da se da jedna uz drugu budu. A šta si tačno uspio? Black, šta je njihova pojenta sa ovim live-oma? Prije se bacivao video, sada je live. Vrlo jednostavno, novac. Naime. Pa ima novca i u videima, ne znam. Ja ću vam to. Taman da pretvorimo, hajde, ovaj live u neku formu pitanja i odgovor, jel? Je, prije nije bilo novca na live-u. Holo, dragi moji, lajvalo se za Marku Dvi, nemoj da te vrljiku. A sad nema na vadu, hajde. Pojenta je novac. Naime, oni su objavljivanjem videa zarađivali novac. Zarađivali su, znači, pregledi su bili plaćani, imali su veću količinu pregleda, zarađivali su onako solidno. Šta se događa u zadnje vrijeme zbog jednostavno činjenice da su to što jesu, došlo je do toga da ne mogu ostvariti više od 10, 11, 12 hiljada pregleda. Po količini novca to je katastrofa. Dobro, to je za live-ove, dobro. Svaki dan live-vaš i da sad ti imaš 10.000 pregleda, a ti svaki dan live-vaš, to ti je za live. To za video ne valja, a za live je to knap. Za njih. Knap. Jer je puno manje novca dobivaju i slično. I sada šta su skontali? Skontali su ovako, palit ćemo live-ove i na taj način ćemo pokušati animirati publiku da nam donira novac. To ima jedan veliki problem. Naime, njihovi live-ovi, oni ih ostavljaju i eto, misle čisto da se vidi da su imali recimo 60-70 hiljada pregleda. Ti 60-70 ali to opet nije po milion koženica moja i ja što smo imali. Hajde. hiljada pregleda, možda je njima isplatilo 3 eura. Po pitanju pregleda. He, boga mi u ona vremena. Ima dva koji. Ima. Nemoj se ti još ufuravat da je više miliona, za sad su po milion. Mene kad roknu onda će... Ne mene, moraju mene roknut prvo. Ja do miliona, od miliona drugi idu. Sve na što oni računaju jeste njihova publika koja da im donira novac. To ti je jednostavno tako. Hajde, baš ćemo pretvoriti u question answers. Ajde, druže, objasni mi zašto da ih više gledaš kada je Balkan upoznan sa njihovim nemoralom. Gile, zato jer je to kontent mog kanala. Naime, na ovom kanalu možeš pronaći ti sada od TikTokovih zvijezda, možeš pronaći humanitarnih emisija, možeš pronaći pun hepek različitih stvari. Nemoj hepek da tražimo. Sad moraš isprobat kameru od iPhone-a. Moram isprobat kameru od iPhone-a. Kako? Za neki klip. Za neki klip. Dobro. Na ovom kanalu i sve su ti uglavnom vezane za Zvučiš mi nekako napadački, strašljivo. reakcije. Tako da, s moje strane, meni je jako zanimljivo njih raditi. Znaš zašto? Zato jer možeš promijeniti dosta toga sam sa sobom kad njih pogledaš. Stvarno možeš. Ako ćeš ti sad, recimo, dobio si ti danas u live porciju njeznih bljuvotinu, dotiče me nešto posebno to. Možeš dosta stvari sam o sebi naučiti. Ne bi vjerovao. Ne bi zaista vjerovao. To ko ne razumije... Nemoj se krule, nemoj se tako cikoćati. Ota! Nego haj vam pa se cikoći. Razumije onaj sam koji je doživio. Pričali malo, brate Marko, o Francuskoj, o patnji i nekako...
to je super stvar. Taman to što su oni pričali za Francusku. To je jako dobar moment. Danas sam to mislio isjeći, pa nekada odgovoriti na to. Gledajte jednu stvar. Zašto meni njih gram nijedan jedini nije žao? Zato što mu nije gram bio gram, nego teke odvadi. Jeboli ti čačinog čaču svog. I te Francuske. Nije nikoga vezanog za njih, iz jednog prostog razloga. Jer ona jednom momentu kaže da prijavit će vas na azil i ćete na crno raditi. Znači, ti su ljudi otišli tamo. Otišli su u Francusku bez ikakve čovječe, ikakve plana, perspektive, logike, ničega. Ja sam znao jednog čovjeka iz Kalesije što je tako šverco ljude u Francusku, u Njemačku, možda i on i vozio, zato nisu imali plana i perspektive. Oni su jednostavno otišli tamo, prijavili se na azil, da bi ti dobio, čovječe Božji, azil. Da li si to poprilično teško, moraš dokazati, je život ugrožen, radi političkih razloga i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Znači, oni su otišli grlom u jagode. Sami izazvali svoju sudbinu, sami sebi napravili problem i sada, Bože moj, plakaćemo. Jasmin Ruhotina, brate, Alaj ti je prezime. Ono da ti se ispod bežači za bodo kad si bila. Zaboravila ti tamo. Aj baj. Eno, brato, ogladniju. Hodaj. Ne pašuj ti, razguli, brate mili, čao. Tako je, Mary. Da to nije Jasmin Mola Husein, nije, već bi bio... Robert, aj sine razguli, da te odade kukol poledne traži. Normalno da ga... Pa Admir, upravo tako. Draga Hanifa, smrče se, a ovaj live tek napola. Meni nešto mrsko ovo gledat. Hoće da me zaključava da ovdje sjedim live-at. Pravni osnov da tamo budu. Znači, ne možeš ti sada otići, evo, na primjer, ja sada da odem u Sjedinje Američke Države. I ja sam došao tu, imam razlog da budem tu, hoću azil. Na osnovu čega ću dobiti azil? Jer, pazite, zakonom je određeno da azil ne možete dobiti samo zato što vam je loše u vašoj državi. To ne funkcionira tako. I ne znam kako su oni uopšte zamislili da će to njima proći. Ali eto jesu. I samo je njima poenta u tome da eto jednostavno da ispadnu žrtve negdje nekoga. Sam su napravili svoje izbore. Black, ja kontam da se ti držiš live, ti se od početka radi, novac nisi tražio, ali logično te narod nagradi za tvoj trud. Da mene vidi jednu stvar. Da mojne. Moj stav o tome je poprilično jednostavan. Ako neko želi podržati rad kanala, on će ga jednostavno podržati. I to je to. Nema šta tu dodati. Nema šta tu oduzeti, znaš. Nemaš ti tu šta posebno nešto pričati o tome. Kad u životu tražiš, daj mi za nešto. To je onda veliki problem. Zato jer više to nije stvar da si ti kreator nečega, da kreiraš sadržaj ili da razmišljaš kako da napraviš nešto ili da... Bilo šta od toga. Ne, nego si jednostavno došao tu tražiš nešto da ti neko da. To je ogromna razlika. Da primam legendo. Joj, brate! A da ide primaj legendo! Da samo primaj legendo, koga boli briga. Vala, ljubite sestra tvoja! Ne se vas niko dirat, ja. Čuj sad i ovu! Hvala, Evo, brate još moj! para, još crvenki! A jesi zira setna da vodati. Jel ovo... Ali znaš šta je interesantno? Interesantno je što knjige kad gledaš, zar ne bi čovjek trebao biti sretniji na njihovom mjestu? Jeste vi kad razmišljali o tome? Zar ne bi trebalo Brato moj čopa krastavc, vidi ga što je sretan. budeš bar malo onako opušteniji? Viber ti se čuje. Ha? To kod njih ne postoji. Viber? Oni mogu Jebova se Viber već. dobiti 1.000.000 eura live. Opet nešto nije kako treba. Puno je toga iza kulisa ovdje. Stvari o kojima ćemo tek pričati. Ali iz moje perspektive tačno izgleda kao da je smišljeno da bi se jednostavno došlo i reklo daj mi nešto. To bar meni tako izgleda. Od bukve, brate, ispod bukve.
Hvala Marko, Marina od srca, živi zdravi bili. Jasmin, ne nerviram se, ali ovako, brate... Ajmo srca za Marka Pola i Marinu, molim vas. Jedno srce za Marka Pola, Marinu, molim vas. Znate kako mi je? Ajmo jedno srce, svi dole. Ti Marko, bratara, glume i nešto. Evo i Fehim naš, ja stvarno nije razpomnju, pa daj kante se... Gdje si čela i pusti sad slušaj kako su trenutno u ovom momentu. Došli da vidimo, zanima me to. Ispašće im oči. Hvala ti Buraz na 2 eura. Nebo se otvorilo koliko je svidla i Mina, pa kažem ti ja odo napolje, ali me ako čuske po grunka, kad zove... Admires! Tkas! Znači, Guinnessova knjiga treba da danas piše. Guinnessova knjiga, hajme ubij me ako ne znaš šta je to. Đido mova, svi te traže, Đido mova! Ajde vam na istraživanje. Ali znaš šta je jako interesantno u ovom svemu? Kakav kontent oni imaju? Mi radimo reakcije. Znači, mi puno od našeg vremena, unutar, recimo, 1 sat, sat i pol vremena, koliko traje jedan naš live, mi od toga pričamo, na primjer, sigurno sat vremena i 10. Neko straka, Mi kako more. pričamo, aktivno pričamo. Ukazujemo, pokazujemo. Jednostavno, iznosimo naše mišljenje na stav. Gdje su se? Šta je njihov kontent? Njihov kontent na live-ovima je cerekanje, vrištanje i to je to. I sad šta su počeli raditi jeste skidanje. To je iz nekog razloga im interesantno. Ali šta oni nude svojoj publici? Baš Nude, ništa. eto ona Če do nudi. veliko čovječe ništa. Nude. I to je ono što mene fascinira. Da se oni nadaju negdje nečemu, nadaju se Nude, nekom uspjehu, nude! nadaju se, ne znam nija čemu već. Nadaju A se. ne nude zauzvrat ništa. A nude, Baš ništa. nude. Nema, Đido move zaspu. Edo Bosa, gdje si Edo Zaspod Bosa? ćaća. Što sada? Znam da je ona negdje od dobar dio ovoga, totalno podivljala bila. I bez mene, vi tamo se nešto stužio, kod da me sve pomrlo jadane. Da, to je ono što meni nije jasno. Oni jednostavno vrište u sebi. Pitam ja, Andi, a tebi neko umro jadane? Nije gledam kako si ti tamo tu sa njima. Pa ne raspravljala se, pa jesi li zaboravila ovo, pa jesi li ono, pa ovo nije sio, pa nije ovako, pa nije onako, pa YouTube probao jebao te više YouTube. Propalo, Nemoj propada, savat svi koga firmu. jebe, jedan je život. Riječite gazde. Pa, vidim, ja iskreno ne smatram da propadam, naprotiv, jako sam zadovoljan kako kanal za sada ide. Hvala Bogu, jel? Ali prvi put večeras čujemo od njih da uopšte priznaju tu, negdje prihvataju tu ideju propadanja. Jednostavno, činjenica je da niko živih više i ne shvata nešto posebno ozbiljno, niko živi više ih ne gleda, jel? Gile, oni će uvijek imati imaginarne neprijatelje. Ama, reaši Gile. Reakcije nisu razlog za ovome svemu. Uopšte. Reakcije su, vjerujem, jako puno tome doprinijele da se zaustavi sve ovo. Itekako. Možda sutra ne ostane, možda umrim. On tebe namjerno te... Pa ne, pa ja na njima namjerno kažem. Nemoj se tako derat. Toško i klinac, nisam zaboravila, ne padam na pamet. Nemoj se derat, Legos. Nešto što me trlo čitav život ne mogu zaboraviti. Kako ti nije žao brate, tako Ma golami. normalno. Golami. Napali ko lud, ma daj mi nešto da se zna s igrama, jarane. Pa ja nisam ošao Kakav je čovjeka njima nijednog. lođa pravio? Dobro, eto jednog, haj. Ovo ne razumijem. Ma debolan, haj u redu, jedini ja prosjak, jedini ja prosa, jedini Znaš ja šta kao tražim. Aleksandar? Nisi samo se Vidiš, to je problem sada. Oni, recimo, to što oni rade ne doživljavaju kao bilo kakvu vrstu prošenja. Kada ti otvoreno kažeš tražim to, to i to. To znači, kod njih ne postoji ta varijanta u životu da oni shvate svoje postupke i to što rade. To kod njih jednostavno nema. Svi ljudi upale se na YouTube, Ali, svi jedini znate kaže koliko vas Vanda ljudi izgina kopira? prosi. Znate Zato jer sam jedino čuo od vas da kažete dajte mi. Hoću ovo, kupit će mi donatori, ovo kupit će mi ono, kupit će mi ono. To jedino sam od vas čuo. koliko nas kopira? 90... Sanelo, ja sam kopiran,
Znaš kad sam ja blokiran kod njih? Na svemu mogućem i nemogućem. Mislim da mi je IP blokiran. Ali Znate koliko nas ljudi kopira? Znate koliko nas kopira? 90% ljudi. Ja tačno, koliko ja poznam ovu našu scenu, ovaj naš dio scene, ne znam nikoga da ih kopira. To je uzelo mikrofone, to je uzelo naočale, to pravi rođendane, to ovo, to ono. I to je sve postojalo prije vas. Spada mi ja. Sve. Sve ne gledaju Zinu i Andu, volke im oči ko Gdje si blonda? reflektor jebo i oni oči oni. Stiglo. Stiglo. Ali Hamdo vam je prikaz Hando. svega onoga što se ovdje događa. Hamdo je taj koji vam tačno odaje pravu atmosferu. Handara mandara. A živio je tu, svi žive od YouTube-a, a vi najgori. Živjeti čača od Tako je, YouTube-a. mi na letu ne daju reći. Ima Ne možeš nigdje nikoga usporediti sa vama. Baš nikoga. Ne možeš. Sad će blokirati, dobila je komentar od mene. Sad ide blok, sad pa sad. krivo Mina što nama ljudi Hvala ti Josipe na 2 eura. doniraju, njima neće. Sačekaj malo, šta si to ti rekao sad? Tako je, mi na letu ne daju reći. Njima je krivo Mina što nama ljudi doniraju, njima neće. Hvala Mina što krivo Marine doneta. Meni, s moje strane, moj lični stav o tome je poprilično jednostavan. Mene ni najmanje nije briga. Ko kome šta donira, ko kome šta daje, ko kome šta poklanja. To me zaista ne interesuje. Ono što me interesuje jeste da ne podnosim, inače sam takav lik. Ne mogu to podnijeti. Kad ne volim to. Kad ljudi jednostavno pričaju na taj način da ti poželiš da mu daš, udjeliš negdje nešto. To ja ne mogu smisliti. Meni se to gadi. Gabi. Vidiš, recimo, to je meni tako odvratno. Ima je bar malo časti, pa ima je bar malo obraza. Tebe Mina, Fehimu, Jasminki. Evo kupio me čovjek. Čekaj. Kupio me čovjek, Sad da znači... broj krivaš. Nećeš ti ne dam mi ništa. O tome ja pričam. Znači, zašto biti neko ko jednostavno ima želju da mu čitav život neko drugi nešto kupuje? Ništa nije kupio, dolazi prazni ruku. Da Bog, da i vi svi došli ovako prazni ruku, hejtere. Da Bog, da vam Bog dao hejtere, svi navate onako kako duče Fehim i Jasminka. O tome ja pričam. Sad, dosta veliki broj ljudi će te čuti pa kaže i ti si isti kao Eni i ti živiš od onoga što ti neko da. Nije istina. Da bi ja živio od onoga što mi neko da, meni kao meni, niko živ ništa ne treba davati. Svi koji žele, ako žele da podrže rad kanala, to je okej. Ali da meni lično neko nešto daje, da mi neko nešto donosi, da mi neko nešto kupuje. Šta sad nama ne daju, što nam daju, a njima daju, jel? Niti jedinom momentu mog života to nikada nisam htio, niti Boga mi želim sad. Jeste, ja sam pretvorio YouTube u stalni izvor svojih prihoda, to jeste moj posao. Okej. Ali Boga mi ja stvarno ne trebam da mi neko nešto, kao da sam neki psihopata koji nije sposoban sam sebi ostvariti nešto. A došlo meni tam de molim te koji je zakon da mi ne ugase kanal, rekao evo ti, haj. Da mi dođe, evo ti ja kupijeti ko što Hamdo se hvalio sa jaknom. Meni jaknu ne treba niko kupovava. Meni to ću sam sebi kupiti. U tome je razlika, esencijalna razlika. Jeste, na kraju mi svi dobivamo platu od YouTube-a, ali ja svoju platu zaista ne želim prositi. Niti želim tražiti moju platu, niti želim tražiti da mi neko nešto da. Ja nisam takva osoba. Želite podržati rad kanala? Super. Ekstra. Ali da mi kupujete jakne ili da ja vas pitam nešto, ja to neću. Onako davo da hejter svi došli mi prazni ruku, onako isto. Džaba ljudi, džaba.
Ali interesantno, nema više onog smijeha kod Hamdije. Kako nema? Ademe, ha? Adem i Hava. A ljudi moji. Hvala Marko Marina, hvala Fehime. Hvala Fehime na 1000 eura. Marko, hvala na 4000 eura. Viš da ima i sreće i smijeha i para, 1000 eura, 4000 eura, smije se, evo vidi. Nemoj lagat ljude, nemoj. Ha? Gdje su? Da su. Mislite da su došle? Hamdo, Mladen. Mi, jel naša stvar gdje su? Sinoć ovo ja. Jes, čekaj Ademe. Jer da vidim je tu. Moj kanap, čestam se. Nije. I? Jes, Ademo, nije to taj. Gdje ste lopovči? Evo nas pošteni brate. Pošteni brate i napačeni, evo nas, brate mili. Šta ti treba legendo? Tako je, Mina. Vi što lopa uzme u Vijetnam, delikvente stres. Kada nas radi glavna smo vijest. Top sretan, ne carinite red. Robi smo puni ko Bangladeš. Ona ne zna, ali joj saznače. Reko sice moje, ja sam napačen. Ko bereta, puca naplačen. Iz geta zeta uzmi valjače. Evo da podržim rad kanala, pozdrav za sve na Amirovom live. Pozdrav sve na Amirovom live, Šamirovo, jeli? Čači vam. Prenositi, pretpostavljam, ne znam li promijenio plan. Evo da podržim rad kanala. Ovo me vam ja pričam. Jer možda je do mene, možda sam ja suviše osoba koja je suviše ponosna. Sad zamislite recimo situaciju da je obrnuto, da sam ja kao što je Hamdo recimo i da kažem kupi mi nešto, kupit će to meni moji donatori, bla 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 bla. Ja ne znam kako bi ja zaspao sam sa sobom. Ja kako ću ja zaspada samo Stvarno ne znam kako bi. Ooo, bratara. Ne znam, ja ne znam kako bi. A što je najjače, to vam je inženjer. Valao sam se i na radio. Dok sam ove lopavčine pofatu, ima da spavam, bratara. On ima zločesta osoba. Mali, debeli. On me zna, pa ovako 99% mene, znači čovjek svaki dan kafu sa mnom pije, vama. I zna sve ovo o meni, zna svaki detalj o meni, znači detalje koje niko živ ne zna, zna nekoliko ljudi oko mene. I mi samo znamo kakve smo rasprave imali baš po pitanju ovih stvari. Admire, hvala te na 1.000.000 eura do sad, samo da znaš da si debel, a ti čupo. U mene komšija čovjeku spasio 1.000.000 maraka. Ovo vam je za ono što ste me zajebavali jutros oko ćele. Bacana, Marko, Polo, Marina. Kako volim ovako kad ljudi kažu nešto. Baca. To je tačno razlika. Jer ja kao osoba imam tako ogroman problem sa tom riječi baca. Jer prvo ja nisam pas. Da mi neko u životu baci nešto. Ja kad bi mi došao čovjek i rekao bi bacit ću ti nešto, ja bi njega vjerovatno bacio kroz prozor. Ja to ne mogu smisliti. Ali ovi ljudi koji sjede tu, oni uživaju da im neko nešto baca. To mene fascinira kako jednostavno možete biti takvi. Fehim, Jasminka i Mina. Vi što lopama uzmaju pare. Koliko lopama bacaju pare, tu mi nije jasno. Biće. A ljudski. Ali nema tu jednostavno, osjetiš da nešto nije u redu. Šta je problem, to me zanima. Baš bi volio da znam. Vi ste crkli. Dobro je rekao Marko, Polo i Marina. Vi crkajte, ali ne morate crkniti. To je problem. Ja u svom životu, bar do sad, nisam nigdje crkavao. Ja crkavao nisam. Ne vjerujem da ću crkavati isto tako. Stoga ne znam uopšte odakle ova riječ, rečenica tačnije. Vjeruj mi. Hvala vam ljudi do neba. I dalje. Ma ne. A kako srče, isto samke Bog te nazva. Pojma, ne interesuje me taj čovjek, biš noske. Nos ga u pičku maternu. Jako, divni ljudi, Fehim, Jasminka. Ovako kad žena nječija pusti i hoće live moj gledat, a čovjek hoće da legne spavat, neće ona da ugasi. Nosi ga u pičku maternu.
Jeste, Mina, doista. Tako je, Dijana, tako je. Evo, Marko, brat, kako je došao Jarane, na... Pazi sad ovo, molči lijepo. Gdje su, evo žene, ima vas tu u chatu. Želim da obratite pažnju na Izudinine pokrete sada. Gledaj sad ovo. Dijana, tako je. Evo, Marko, brat, kako je došao Jarane... Šta se znači događa? Događa se da jedna mama, 5 djece, koja bi trebala da bude onako koliko toliko pristojna žena, automatski otkriva dijelove svoga tijela, čisto šta to je jadno. Eno je Seka zijev, jo koliki ti je zijev, Seko. Darija Krš 10 eura, jel crkao ko znao se šta? Crknut će Haman Seka, uskoro spavaju se, ima da crkne spavajući. Ja koliki ti je zijev, Seko, draga, pripadaju, misli hoće me progutat. Jednostavno. Reku ide griz na mene. Jadno. Baš me zanima da li među vama postoji neko ko bi isto ovako uradio. Jarane, nabrojali su im se slani masni. A, I on opet kaže, hvala vam, kaže, ja vas neću. Koji je to od ljudina? Fehim nasnika. Fehim, alaloka, koliko ja znam ga zovu. Pa su sa nama prošli, probite mili Bože sačuvaj, znači i opet ostali uz nas. Nisu on to Seko s vama prošli, nego organizovali. Evo je Mina, Sabina, Admira. Ma svi. Navalili na njega, na Snježu koliko su bili. Ja Ja Snježu nisam mjesecima puštao iz vida uopšte. Rekao ovu, prvo moram glavu zmije, pa onda lokću. Koliko ja znam nisam spomenuo. Damira, Bože sačuvaj. Damira, na Damira sam se toliko bio naklatio. Rekao, nema kako kanafu čovjek, čovjek je... Stao ga ovdje izazija provocirat. Čovjek neki ne mere to durat, ne mere. Sačuvaj. Ali eto, hvala Bogu. Ne znaju ljudi kako sam mi, koliko smo ljudima i pomogli i sve. Ali eto. Ne sam se svidla nek je Dior, Boga. Eto. Zahvaljujući vama ljudi koji nas podržavate, mogu uvijek nešto iz Din svoje kupiti. Pogledajte koja je ovo emocionalna ucjena. I pogledajte koliko je u principu ovo sam nekako prikaz njih kakvi jesu. Ona zaslužuje, Boga mi sve u Ja životu. sam danas došla s Turcom da im kupim nešto. A znaš što me također zanima? Danas je, koliko ja znam, Hamdinoj mami rođendan. Kako nema neki video sa majkom? Ima, jebem ti mamu na rođendan, bratara. Onako, izasna. Pokloniku Arzina što je radila. Super je Halina, hvala Aldijana. I tako evo i hejte zastupali malo prije. Eto, rekla mi je Hando. Hvala vama što ste vi meni došli. Ja ne bih znala da vrijedim. Kaže, Sanja zna Hando što... Ali je jako interesantno da oni žive u zabludi. Da ako te mrzi čitava država, da ti je stvarno, ne samo čitava država, čitav region da te mrzi. Oni čovječe imaju tu vjeru u sebe da ih neko voli. A znaš da te svi mrze. To mene fascinira, čovječe. Što da obučeš iz dina? Pa Sanja, Hando zna šta ja volim. Ti voliš očito da se skineš. A ja? Vidi Sanja, ja sve što je luđe, to je bolje. Ja sam takva u životu. Ja ne volim ništa obući što neko ima na sebi. Ti ne voliš ništa. Znaš ti koliko je glupava rečenica? Poslušaj ovako. Ona ne voli ništa obući što neko ima na sebi. Znači, jedina logična stvar bi bila u tome da ona želi obući nešto što niko nikada nije nosio. To meni tako barem izgleda. Ne volim i volim nešto da je tvrknuto malo i samo da je malo... Nema veze koliko se razlikuje, samo nek se sekunda razlikuje, meni je odmah top. Ne volim... Pa recimo sada da obučeš muške hlače, ti bi se isto razlikovala od svoje okoline. Mislim stvarno osam drugi. Svima brati Seki. Pitak. Nješto se. Kira plaho. Hvala, samo da te pitam, ima neka slika koju si možda dobio od mene? A šta Sanja, petak? Petak?
Metak za petak. Pazi, ona nije sposobna ni da skonta da je nije metak za petak, nego petak dan za metak. I ona je toliko uništila ovih naših poslovica. Toliko ih je uništila, čovječe. To je za ne povjerovati. Ajde, si ti budala. Ali znate šta je ovo činjenica je? Ove donacije po 50 € moraju vratiti, ma znam, bolan. Znam ja to, čovječe. Znate li šta je činjenica? Činjenica je u ovome svemu. Da dolazim ubrzo, znači, ubi ta bijela svjetlost. Ubi. Dolazi. Znaš šta je činjenica? Činjenica da je odo srat i leć. A ubrzo dolazi GTA 6. U novembru. Aj laku noć. Koliko je ostalo? Nije im puno ni ostalo. Eto, tamam je to. Ti, bratara, sjedi, ti i moraš. Aj ne. Ja ovako kad čujem da će biti tužba protiv mene, ja volim još malo zasrat da to se ima šta, a nije onako da se nema šta sud, neće čovjek da dođe na sud na rašta, da? Nego da se ima šta, bratara, neće ti vi da učitaš tamo je. Već 100% nećete moći ništa naći, nego ćete moji bit. Slušaj, Jesse, zeo se, kako si? Bratara, ovo što si ovoj svojoj prepičkastoj ženi kupio poklon, da li je to kupljeni poklon od novaca što si kao humanitarni lopov broj 1 Bosne i Hercegovine ukrao, pokrao, iskrao, nakrao, otuđio, na silu, oteo, u neznanju, sa lažima, da li si od tih novaca kupio od pokradenih, ukradenih, nakradenih, sa hrpe ukradenih, najnakradenijih, najpokradenijih. I kad iđe viđeno, sad ne da seka moja 4 srceta, čitava šalje, nije nijedno ni otpakovano. 8,60 € hoćeš li eur 40 da ti vratim, imaš li 10 feninga, centi? To, šta sam ja to svoje žene kupio, a polako ću ja to otvoriti. Iznenađenje. Polako otvaraj da crkavamo, a niti pomrijeti ne možemo. Da nam ono muka polako bude. Jer ja, na primjer, prvi ovo sad ne merem uzeti, nemam platio čovječe uopšte. A da mi je. Ja bi ovo prvo kad bi imao sad. Nas spavali, Zoru prevali, kako si... Ja sam, bratara, prvo nisam uranio, ali sam se tako lijepo naspavao. Zoru nisam prevario, ni Vidović, ni Zoru Vidović, a ni ovako čovjeka u životu, ni jednog. A mirno sam spavao zato što nema jedna stvar ovako da sam ja tebi učinio, niti ću ja biti za banovanja, ni pod kojim okolnostima. Vade jednu stvar. Ni pod kojim okolnostima ja, bratara, neće biti za banovanja, nima veze nakon onom gor sve što si ti jučer 7 sati sjedio. Džaba si sjedio, džaba, moraš 14 sati sjediti. Pa kad budeš 14 sati sjedio, onda moraš 24 sata, dan i noć prisjedit, priležat. I sve to kad prođe, da shvatiš da još uvijek nisi dao odgovor na pitanje kada ćete vratiti humanitarne pare od sirotinje što ste pokrali. I da neće biti poteza gdje ću ti ja pokazati da sam ja gori od tebe. Nego samo ću biti gori kad treba. A nisam ja oglasna tabla da lijepim ko onaj. Ako ko najde ovdje, da zna da se ovdje niko ne boji zato što si ti naišu. Ja nisam oglasna tabla. Ja sam samo obična osobica. Čak nisam ni to po saznanjima iz Berlina najnovijim. Da se ne spava. Joj, ženo moja! Joj, danas imam jedno iznenađenje za svoju mladu. Nemoj vam pokazivati, odmah šlači i sreti. Neću, ja sam malo ću. Jesse Saša Kovačević, šta ima? Koliki ti je format ovog loga, što je ovako oko njega? Rijad 1 eur. Zamisli se, Stratara otvori OnlyFans, pozdrav za Jasminino međunožje. Nemojte tako
kotice nad ženom, penjace, napašćenost, neko riječ, to je javni linč. A u hotelskoj sobi ljudi, a javni linč. Pa je li hotelska soba, javno? Hvala na 1 eur, nemam šta zamišljati. Jer ona će to učiniti. Šta drugo bukvalno može učiniti? Napraviti svoj OnlyFans more. Eto, more i to. Malo ovako da vide Ali ne zna ovaj dubak. ljudi šta sam, pa ćemo ti kasnije otvoriti da vidiš šta Te sam. mogu kafu, ljubav popiti. Popi kafu, ja sam nešto ti kupio. Pošto ovi vama mala tebe, ono, hejtaju ovako, na kako ti to, a jesi, haljna. Ne mere preći u hejt nikako. Moglo bi, na primjer, da nema take-outa. Moglo bi. Ali eto u take-outu svaki klip, svaki live, svaki short. Svako sve dođe. Neoštećeno, potpuno. Čisto kao suza, Opel suza, koji je na brzini punoj prošao sasvim uredno pored kamiona punog. 80 tona vozi, ne zna se šta vozi. Pri punim brzinama nije sa niko. Tako ni od kog. Nastavili dalje ići. Tako čist live dođe. Čuje se, vidi se. Zna se kad je. Ne bi ljudi mogli biti broj 1 na svijetu. Da to tako nisu napravili. Nego bi bili zadnji na tabelama da se to mora izjebavat, pripomiještat, kucat. Valjam, hajde. Tipi tope, majke. Kupla neki dan. Ljudi, vidi haljine u zidini. Haljina ti je, sestro, stvorena za sljedeći scenarij, da tvoj čovjek uzme lovački nož, dojde pokolje nas, pobaca leševe sa Sokoline, vrati se kući, ušmrče 3-4 linije droge, razdere je na tebi i pojebete da to se osklizujete po podu koliko se pojebete. I ujutru se okupa, skocka i ode na džumu. I dadne 10 maraka na Sergiju. Rođena si za tog u toj haljini. I sad to ti i daje, jebao ti Bog materi, mene ovdje napadaš što ti ja... Pa ja sam ovdje observer, ko na serveru Kanter 1.6. Lijepa, crvena. Jesi to sve donator kupili, jesu? Nisam. Ovo sam ja kupila. Aha. Pa mogu ja nešto kupiti se. Izvinite samo što sam se deru. Nemoj svoje pare da trošiš. Dobro, neću. Nemoj svoje pare da trošiš, Neću. fino sam ti rekao. Ovo sam sama sebi kupila. Koji? Evo halj. Nek si. Jedino Drugi. u životu što... Nakon 20 godina tek to kupla sebi. Od svojih para. Prvi put u životu Nije još, nemoj tako napadati Jerene, molim te, sekačicu me. Nije se još tolkačko ukurvala, nego će tek kad OnlyFans otvori. To će biti. Ima da nas jebači napadaju vaki, volki, nolki, ide ko bivu, ko krme na tebe, ovdje Maserati kad se počnu parkiravat, kad im počnemo gume skidat, to će biti. Ljudi Od ljudski. svojih vlastiti. Svoje pare nemoj da trošiš, molim te. Polako, ne troši svoje. Pardon, Hando. Mi živimo od ljudi i hoću da umrem Hando. živeći od ljudi. Ne bi ja ljubavi ni kupila. Veliš, kad živiš od ljudi, hoćeš da i umreš od ljudi. Pa eto ti vid, bratara, s ljudima, kako ćeš mene to, niti ne interesuje, čovječ. Da to nije bilo na akciji. A, bila akcija. Inače ja to ne bi kupila. Bravo. U mene, Hando, sve što pređe 20... Udan nas spavali, zoru prevali, svi ljudi nas spavali naši. Dobro, Hando, nije baš... Ja se, boga mi, svaku noć naspavam, a mislio sam da ću 50 godina čekat. Ali jeb ga ljudi napravili dronove, dron čeka za tebe, što ćeš ti čekat, bratara? Toliko jutro. Jo. Ajde, kažem, a šta je? Technology. Šta se hvališ, šta? Ja tebe moram nešto pitati. Šta? Ti si meni nešto, ova 2 mjeseca zadnja postu, kako ću da ti... Ne, čekaj da ti... Fino dijete, fino. Progledu, kad je Fehim iznio ovako plan pred njega, rekao mu, trajaće, pritrpi sve, bit će ovo, bit će ono, samo ovako radi, dobit ćeš to, moćeš ovo, uspićeš ovo. On je progledao očima, ko što je progledao kad je išao me izide, deblo izvuče i ne mora više vući. Nije to finosti gdje je to uvijek bio, nego posebno emotivan, A on ga pita, Hamdo ga pita, jel to 100%? 100% ovaj vadi, evo kaj, ja sam taj, mi smo ovo, tako će ti biti ovako. A gleda Hamdo, prepun je 100 ovako papira, to što su oni plan. A krajem stola tam ovako stoji žuta jedna fascikla, već toliko je dugo stoji da je hrđa se krenula, treba pripomijest papirologiju u drugu fasciklu. Ne treba uopšte u otoj više, da gumica se isto izderala. I će Hamdo, šta je ono tam? Kaj Fehim?
Ma ovo to ti je na koga ideš, to ne moraš gledat, to ti je to, nema tu rodni list i Žan, stalno nešto kupuješ, nešto Pa moram da ti ja kupit. Ovo da kažu, ovo je meni jedan čovjek, posle isto para, ja sam možda te kupit. Stvarno? Nisam od svojih para, pošto ja para nemam. Dobro. Ovo ja ovako pomalo nekad nekom nešto pošalje, ja uzmem pare i te kupim. Ali baš si me iznenadio 2-3 dana ti da kupiš poklone, te haljine, te ovo, te ono, baš ono nekako... Ja, svidla, ja te gotivim, mlada. Sve što te više oni hejtaju, ja te sve više volim. mi ništa, samo da napomenem, ništa više ne hejtamo od onoga što je potrebno odgovoriti. Kako oni tam se postave, tako mi upalimo, odgovorimo na ove pokušaje podvala, na ove pokušaje da se nešto izgovori, na. Na. Dajte, molim. Da ja 1 eur zamisli, nije ovo. A girl has no name, 3 eura. Mene i dalje zanima gdje su pare od sirotinje. To i jest tvoj problem, hvala ti na 3 eura. To pod hitno treba prestati da te zanima, nego treba da te počne zanimati kako mene ubiti ovdje, a da ne merem se prozijeviti, da ne merem. Još smatrim. Pa da onda vi mene što više... Što više, mlade, hejtaj, to će što više... Ne mere što više, bratara, i onda bi mi bili mrzitelji, bilo bi zlo u nama, bili bi da mi napadamo nekog, nego moramo ovako samo odgovarat kad nas vi napadate svaki dan, a neće niko ni da rekne da je napad od to što radite. Znači uvijek dobijat sve više poklona, A što ti to? a ne samo od mene. Nemojte toliko poklona slat nakon kad vam saopštim da mi pokloni smetaju, kad nekom pokloni nešto u životu. Ja vam saopštim, smetam, vi tako nagrnili, evo da smo sad i to pred njim poklanjat. Pa nemoj smeta mi, čovječe, prošli put ti rekao. Sad kad dođu ljudi, kakve ćeš ti poklone dobiti? Ja, ne mogu Antoni. Joj, to ćemo vam snimiti. Kad Fehim tam zajde među svoje rane i rekni, slušajte, moramo raditi sve ono o čemu ste sanjali čitav život, a nikad niste mogli. Moramo sad to sve raditi na jednoj ženi, a nije sam to da moramo, nego ima bonus. Ovako unišu na vikendicu među njih, a tam je kola, 8 crni parkirani, sve, ne do Bog priroviti jedna, kamoli sva. Ali nije da moramo to sve raditi samo na jednoj ženi, ona će išćet, nego ćemo još i ovog skint, tako i pobudalće. 6 odmah po novčanik, ovako. To ću vam Da snimiti. zamislim ljudi. Kakve ćemo mi poklone dobiti? Da makar neki dokaz za ovo imam, pa da meni ne mora neko doći ubiti, nego nemam nako stavola prdat, ali ja ću sad najebat bratara kad me pritegnete. Jedni dobri ljudi. Ima da i herci. Nemo, Ando, dođeš srčani, šta ti? Haj malo. Gledaj, brate, jest jaki, on se pravi, zapravo se šali ovako kad se zasisu, što ti je dobra sisa, brate. Nisi trebao crnu majicu obući, trebao si neku drugu da se i vidi kolika ti je sisa. Ja tako volim koji Ibro gledat muškarcima sise. Nemojte mi bez sisa muškarci ovdje dolaziti. Kafe. Hajde dušo, malo kafe, da se malo razbudimo. Ljudi, hvala vam na ogromnoj podršci, na poklonima. Bratara, bukvalno nemaš podrške, imaš 1500 komentara, hejta, ljudi što te mrze zato što si đubre neviđeno, najveće ikad rođeno. Broj 1 đubre Bosne i Hercegovine. Bratara, postaješ sve luđi iz dana u dan, čovječ. Znači, jedini youtuber koji prosi i uzma pare preko... Ne, youtuberi ne prose, brate, to te neko zajebo. Da li je Fehim, da li te Jasminka zajebala, da li su sebe, koga su. društvenih mreža i ovaj Nema veze, ako su sebe, tamam Jasminka sad će smršat malo. ovdje prosio Bude prava mala ludačica, oni je toliko to budu, Hamdo. Ali se dičim što na seljaka ličim. No onda, kako misliš da sam ja, mene zovu seljak, vakisi, nakisi, znaš ono. Evo ako. Nemojte mi prijetit! Gdje ćemo ti prijetiti, bratara, da odemo u pičku maternu, da se zajebemo, da budemo zabanovanja. Da se pohapsite, i vi, i ja. Gdje ćemo ti prijetiti, nego ovako je ljepše kad si ti 3 put zaprijetio, ljepše čekat GTA, ne onako samo čekat. Ti on meni mlada preko neki poruka o tom mom nešto, šta ime? Edi Ando. Znaš što ti... Znaš što ti... Žužaj! Admironi, 4,5 eura vrate ukradene pare kradulji. Žužaj, nemoj tako podjebavat dvojicu u donaciji, a šestoricu izvan. Šta sam pričao, uopšte niti ne znam, čovječ.
Šta? Evo, sad ću jednu scenu ispričati. Svi oni, ovaj seljak, ovaj ovakav, ovaj onakav, A ni ne znamo da smo mi seljaci, seljačine propale. vidi, svoje frustracije ne mogu ni na kom. Ne meremo. A tražimo, ja išao čovjeku u Klokovicu na kući, rekao da izliječim frustraciju, da. Džaba je nisam izliječio. Otiću opet ako me nakon bude koji je bavo. Opet ću otići da liječim. I stres, jer i niko ne želi u svom društvu, jer i niko ne voli. Zato ja i ne mogu seko radi toga da živim život normalno. Zato što radi ovog šta sam ti sve učinio. Niko me ne voli. Ne mogu niđe otići i to je stres. Još da makar imam gdje frustraciju, a tu i stres, pa hajde rekao bi čovjek. Ne želi sa njima kontakt i oni svoje frustracije iznose ovako javno, vrijeđanjem i ponižavaju. Dobro. A u stvari ne znaju. Sve što tebi Hamdo Ja bi pored frustracija bio u stanju i svoje ilustracije iznijeti, ali eto ne treba dirati udate žene i to. kaže neko da si seljak, znači obrnuto da je ona. Obrnuto proporcionalno. Znači da je ona. Yes. Ja. Ako ti kaže lopov, Ja. lopov se lopovu ne ruga. Znači on je lopov, Zato se vama ovi drugi lupovi ne rugaju, a mi rugamo. Jel zato? ali ja je na tebe, mene nije bitno. To, Hamdo, lopo. Nijedan čovjek normalan na čovjeka ne može biti ljubomoran. Nijedna žena na ženu normalna ne može biti ljubomorna. Bravo. To su žene frustrirane. Bravo. Nemaju svoj život, Bravo. Bravo. ganjaju tuđe ljude, Bravo. traže sa strane. Kad bi oko pustio ovako sa strane, što kaže, klip njezin, kako izgleda kad radi to i ovo sad što objašnjava, to bi bilo haotično. Ona bi rekla da je napadnuta sa ta dva klipa. Bježe od čovjeka, Bravo. udavaju se, preudavaju se, ostavljaju djecu. Bravo. I one, Bravo. takve žene komentaršu. Ja. Komentaršu. Ali oni je pravi. Kupća ima, Hamdo poklon ovako malo, vidiš. Kupća ima ovaki jedan poklon Baš lijepi. vidi. Joj, Znaš engleski, joj. Šta piše? Što se ti stao divit poklonu bratara, de dadni njoj, nek se ona divi, jel tebi o to daje metnet? Ne mere o to tebi, nemaš vrata. A ljudi ljudski. A? Šta to znači? Love? Da. Ne znam šta znači E, love. nemoj me. Pa ne znam, Ne znaš, ali zato ćeš čut, kad krenu lovit, čućeš, idu ota tutnji love, to ti je to. Engleskog naučio. Ne znam joj engles, ne znam dobro brim bosanski. Aj, znaš ti program bosanski, to perfekt. Trebaš da i naučiš. I moj Hamdo, zato ti kažem, nemoj se osvrćati na negativne ljude. Ne, zato se on nije ni osvrtao, zato što sam mu rekla. Nek viđu, što više da sam prosjak, meni bogat, nemoj Hamdo, skloni noge sa stola, molim te, skripi ovaj stu. Ja kad stavim Ovaj ću noge, stu baci napolje. Nervira me. moraš mu kup drugi sto. Bratara, imal hefta od kako si stol dobio čovječe, čelični. Šta si uradio sa njim, izrezao ga brusilicom, šta... Bratara, šta radiš ti, da nisi poklonio nekom dobar čovjek, ti pa treba opet novi sto. Moram kup drugi stu. Drugi sto ovaj nema. Ne mogu idem na živce, škripi Pa se. god ja ovako nagnijem se, on se pođe škripa. Glavu, ja se malo nagnim škripi, ne mora ovaj sto ništa. Ne, Ne mora. Stvarno ne Ljud, mora. pomosta da kupim novi sto. A ja ću ovaj prodat. Što će ti ljudi pomagat, samo fejmu, pošalješ poruku. Mogu ja ovaj prodat. To, nemoj gledat moda. Mogu ja ovaj sto prodat. Prodaj, sve nas prodat ćemo. Nemoj rasprodavat, vi poklanjate stvari. Kad ti, na primjer, neko dadne, žena bila prekučer kod čovjeka. Jebote, ja znam gdje ti žena huda, gdje ćeš to tako sebi dopustiti. Kad ti neko dadne ovo, ti njemu o to pokloniš. Jel rekao je čovjek što ne slušate nekog čovjeka? Možda smo rekli ja govorili da ćemo komode prodat. Sve. Sve prodaje pa ponovo kupuje. Moj Hamdo, što se lako naš narod upali Što? na sitnicu. Ja, šta je bilo? Ja se lako upalim kad mi je dobra konekcija, kad ovako nestane interneta, trebam live-at, onda malo teže se upalim, kad mi tam resetuje DNS, pojebe ga. Pa mi evo ovako nešto pričamo. Vjeruješ ti, Hamdo, da jedva čekaju da nešto čuju da bi to iskružili dalje širi? On je krug. Ja jedva čekam da ne čujem nešto ovako lažno o sebi, podmetanja neka, ove neistine kojima se pokušavamo zavaravati. Ja tu jedva čekam da ne čujem, ali me prije da opet čujem, pojebute, da slušaju čega mi daje. Kruže, samo ne kruži. Sve što više kruže, sve A šta popularnije. je s ovim narodom te Ne znam, ni ja. Srbi me nos. Šta? E, ja ti neću riječ zato što nećeš sutra šćet riječ da sam ti rekao, nek ćeš pitat šta je s ovim narodom. Skini nogu, Hamdo, škripi. Pa
sve dobro dok škripi. Pa treba sto podmazat. Podmanje, znam vidite šta je ljudi, to. sve se mora podmazati. Znam šta je Mora, ali ne mere kad tebi daje samo škripat. to. Šta je to? Nisi ga zalio kad sam. Nisi gledao onoga što nijansira 50, 60, koliko je ono nijansi sive, crne, zelene. Nisi gledao šta je čovjek sebi sve sredio. I onda, on nije tako u pesinluku se, ode marš u pičku materinu. Nisam ga zalio kad sam ga kupila. Kupla? Ja, Što pričaš ženskom došli? pa mogu ja da radiš što je ovo. Valja kafa. Valja kafa. Ma kafa je, tipi tope majke. Ali moram ti još nešto pitati. Šta? Ovdje nešto imaš duplo. Čega? Kocku. Uvijek ima duplo, uvijek treba duplo. Tebi malo jedno žeće. 50, ja. Ovo nešto. Samo 50, he. Šta ja više? Mene je Hamda ljudi zadnje vrijeme počeo Boga me. Au, ja poklona. Sam da bako malo pipim prstom. Gdje si to vodujuće? Jo, da me ođe, ja hoću. Idem i ja sad Jel uzdignute glave, bratar? kupujem svega. Ja. Neš ti više nići. A vidi Hamdo, kažu prije, ja objavim nešto, ono da sam kupla. Kupla? Hajde dobro u redu. Da nisi kuplong kupla. A ti objaviš, kaže, ma ne znam, ne smije on izaći napolje. Ne smijem ja. Viče mu na nogičar, vičemo mu, ne smije hodat, svezali ga, vičemo, ima, šta je, zato oni pokreće tužbu, dokaza je tolkačko. Ovdje ne smijem izaći. Ovdje, ispred stola. Četi granca. 100, evo ovdje 100. Četi granca. Tako mu omjerili kad su mu stavili onu na nogicu što smo mi njemu vikali da su mu stavili. Ovi granica. Ma Hamdo, nosi noge, škripiš mi. Škripi. Evo. Kamermanu, približi vam da vidimo šta je to. Šta sam ja to svoje žene kupio, a polako ću ja to otvoriti. Iznenađenje. Jo. Čekaj, ne, vidim da se otvori. Šta je ovo, joj, jes me dol Što zafrkali. ti drži ruke? Jes me dol zafrkali, vidi ovo neđe da se Ko otvori. te zafrku, Hamdo? Vid, aj polako ćemo da vidiš šta sam ja to mlad svoje kupio. Ma nije nešto puno, ali evo. Ne da nije nešto puno, nego je potpuno bez veze. Ja dok imam 32 godine, u moje žene od 35 tude ljiljan visi, gdje ti uzimaš da vise od ti krugići. Eto viš kako može biti potpuno skupo, a ne imat nikakav značaj. Da znaš da visi tude oto. Bil te volio, bil ti volio, ne mereš ti, ja ću samo. Ako, ali od srca je materin. Šta je to? Mlada, evo. Od srca je mlada, evo, vidi. Ne znam sad hoću da ti moći prstin, ali eto probaj. Evo, kupio sam. Jesi li uzeo prsteni kad ste se uzimali, jesi li joj uzeo, nisi li? Sam jedan prstin. Čekaj, Hamdo, imam ja prstenova. Ja. Sad će biti da je to bišterija, jel da? Hej, Hamdo, vidi ovo. Ne, ovo je bišterija sve. Bišterija. Ja. A ne, ja volim Hamdo bišteriju. Uživam u bišteriju. Vidi kako Ti se voliš sve, samo da ti se dadne malo para. sam ti lijep prstin O, kupio. jes. Aj, probaj. Gde stavi ga? Daj da ga stavim ti, mlada, šta? Pa nemoj mi se tude bojat, neće. Ne bi se toliko bojala da si Fehim. On je malo onako elegantniji. Makar ga je malo uspjelo odvojit od to što je imao para, da liči makar da nije s trnokopom nikad bio. A bio čujk. Jebo, pa bio ovdje. Jel bio ovdje? Jes, ne, Hamdo, moj. Boga mi nije. Jes bio. Ovi su bili Joj, a vi kako sam ti vid narak, kako sam ti lijep kup. Joj, moram ja mlada, jer ti sve, ovo je sve bišterija, znači nemoj mi Daje i meni, ja ne merem, nemam YouTube plate. A dok sam imao od svake po jedno uzimao, čovječ, i tam je... Bi bogam, sad je, pa znaš koliko sam, znaš svaki mjesec uzimao. I sad ne mere, tačno mi tu ranu barakaju. Hajde makar barakaju Obama neku drugu ranu. da je srebro malo. Hoćeš na lijevo, na desno? Gdje hoćeš, gdje hoćeš? Ajde. Znaš što ćeš mi na desno? Zato što na lijevo više volim sadnost. Dobro. Ljubitelj sam satova. Ajde. Joj, mlada. Hamdo, da ti mene nisi mjerio. Pa znam ja, sam uzeo konac. Nije zar da je morao Fehim omjerit stvari prije, pa ja mora, ja da ne bilo veće, manje, da. Ja sam Fehime tako, kad sam u cure hodu, ja sam tako Fehime, curi kupio, što kaj je lutvo meni, da je živio život, živio i ja sam nešto živio prije ovih života, ovako, jednom odem ja u Zlataru, da ti ispričam jedno od onih 1000 priča, ne moraš mi ni vjerovati. Odem ja u Zlataru, uzmem set, ovako, slična veličina, dođe ogrlica, dođe naruknica i dođu minđuhe. Nije bio prste, nego minđuhe. Dogovorio s jednom curom da mi dadne.
Pred ženom ti govorim, nego mogu ti govoriti zato što nisam ni dobio. Pa ti mogu reći, ali jebi ga, ne bi ti mogu reći. Zato što žena tad nije ni bila. Ja nije bilo žena tad, pa nema veze, moraš ti misli da sam ti slagao da ovo ono, a ja ti nisam niti slagao. Dogovorio ja s jednom curom, ona je trebao dobiti minđe, ja. Ali nije rekla cura da ću ja dobiti minđe, nego samo trebao. Nije sad da se to priča. I ja fino odem, uzmem kulturno set, tako da žena izgleda lijepo, da svjetluca. Jedno 4 ovo je dao. Imao, šta me boli, briga, jedno 3000. Međutim, ona je se, žužaj, ona je se baš o tu noć žužaj nekim čudom s momkom svojim bivšim pomirila, tako da sam ja prešao u drugu opciju, a nije ni znala žužaj šta ja u kesi nosim žužaj. I žužaj, meni bilo drago što nije znala žužaj šta je bilo u toj kesi. I ja sjedem žužaj za drugi sto, kod druge cure, da vidimo će li njoj zasvjetlucat to žužaj u očima. I boga mi zasvjetlucalo i njoj o to, nego otac naišao, išlo se izdiska kuće. I ja, boga mi, ostao do suhog pješe kuće. Ali sa 2006 u džepu. Žužaj! Kad si spavala, Kako? Tako da Fehime, ja sam to živio, ne, ti si prvo stariji čovjek, ali ja sam o to živio, nisi ti, žužaj. fin uzeo konac, Dobro. prvo ti prsti Izvisio. izmjerio. Pa što, evo ne dam se jednom zakopčat to. Polako. Ja Ne bi ti bio u koži posle lajva, ne bi ti bio u koži da ja već nisam, na primjer, ženio u priču, ali eto, jebi ga. vidi ko da je... Ne, nemojte se tako kurvati, a niti ne govoriti o pokušajima, uspjesima, neuspjesima. Jer onda neće biti niti zanimljivo. Ojdim, žužaj! Jes, lijep, vidite ljudi. To sam tu za narkicu. Ja volim ljudi srebro. Posle vi će vid mlada sebi štere, rekao da i ja nešto uzeti. I ti bižuterijsko da me... A žužaj, od radosti sam o tu noć, ti mi ju rekao, daj svima šta će popit. Još 400 maraka, žužaj. Al nije niko rekao ni fala, jebo li ih i čačin čača. I ja da uzem bišterijsko nije nešto. boga me ovo hando bišterija. Ja šta je? Ovo lažiš Nije, nemate. ovo nije srebro, ovo je više od srebra. Sam da znate. Čudna je ta sreća kad momak hoće umočit, to ti je, bolje od GTA. Jesu lijepe, pogledaj. Jao, lijepo. Aj stavi. A? Stavi. Čekaj. Haj kad si tako lijepo... Sad ću ja. Što kad- Skenija, šta si ti tolike pare zgrčeš, nećeš sebi. Što će ti bištere, vi kako sam ti ja fino ušnjak kupio. Čekaj, Haj, polako, mlada moja. Koliko ste ušao rupa probla, 20? Nije, imam 3 rupe. 3 rupe ima. Dobro večer, kako ste uvažni? Žena 3 rupe ima. Imam, boga mi. Jedina žena koja 3 rupe ima je iz Udina. Fehime, dragi naš Fehim, kako si, bratara? Ima li kakvi reporata, da li će se moći, da li ne? Ja. Na, vam, da ne Pa može. no. Nemoj mlada se smijati. Pa imam, evo komoj hando imam. Ja vidim da imaš, Ali pa šta imam. se ti smiješ? Kad sam mene neke ruke ovi. Tresu se ruke, Ando, šta ti je? Tresu mi se ruke. A jesu lijepe. Šta ću ja tebe da zagotivim? Joj, ide joj sad. Znači, Nemoj mu otkrivati, Ando, nemoj. Pa ću na usta. sad ide joj, znači, bijelo zlato, ako Bog da, ogrlice. Niješ ti meni više mlada bišterija. Nećeš mi više svakaka hodat. Je zadovoljno. Samo seko da te obavijestim, divni muževi ne idu ljudima pokući sve. Ne znam jesi li znala, nisi li. Hvala, ljubavi. Živa zdrava bi... Mlade, opet da kažem. Sve 100 donator kupili. Znači, Pa meni nema pošalju veze, para, nema Hando. veze, Hando. Evo ti Hando, ti iđu u restoran, jed tam vama. Ja odlučim, rekao, kontam, pa što bi ja išao u restoran kad ja mogu tebe zanad? A bolje me da tebe zanad da idem u restoran da jedem. Mogu si otići u restoran i oto staviti pred nju iznenad. Ota te dovikne neko s drugog stola. Hej, jesu li to oni? Jesu. Mora li slika? Mora. Hajde, nemoj tako kucanju sprovoditi, reformatirat kako je do sad. Ja tjab funkcionisu i... Vidi, imam stvarno lijepe prstenove. Jel se sviđaju? Ja inače ljudi... Pusti ti što Fejma neće niko da doviče. Mati rođena neće, a kamali. Pusti ti to, nego ti treba, ti se... Te se... Ali doista dobit ću organicu, vrhunski, znači boli glava. Bijelo zlato. Da.
Ne boli, glava će tek da boli. Zlata. Ali nećemo A otkrivati ne, od koga. nemoj ništa, šut. Šut, ne mora sve narod da zna da ti uzmaš sebi tolike nakite. Nisam ja uzela, evo Ja. i ovo nisam ja uzela, ovo je Hamdo uzo. Ne uzima ona sebi, ona nakite, brate, ona samo sjede nakite, a nakite uzima neko drugi. Neću ja da uzmam ništa više. Ova dva prstena imam tu kod Nisam ja to izmislio, nisam ja to izmislio. Mene mater odla, ja spao na svijet i ovako primijetio to što... Sam, kažem, nedavno dobila od svoje Zavi, evo sad od Hamdi, ali srebro divno. Otvara me Hamda. Otvarate, Jedne da me otvara. Iako kažu da bi šter... Što ćete to otvarat? Ti si prvo bila otvorena, pa onda dobila to. Gdje si Alene Halilović? Čača ti je krav. Krenuo sam cijeli život, ali nema veze, ja volim šteriti. Et, kupio sam, da ne kažeš Sad nećeš je skidat ručnjake. Mogu li spava sa njima? Spavaj u njima, Hoće spat. dok donator Spavaj u otom, nek mene bode uho kad legnem. Slobodno spavaj. Stavi ekser ovdje da me probode kad legnem tam, da crknem od... jačeg donacije. Dobro. Ovo je ne donacije, izvinjavam se, niz donacije, poklon. Čim oni poduplaju poklon, ja idem kupujem ti zlatnu ogrlicu. A čekaj, neću kupovati dok ćeš džaba sad. Sačekaj, nemoj odmah letit na zlatnu. Vidi više ovih metala. Provjeri da li me jebe neki drugi više. Nemoj odmah tako letit na zlato, možda ima bolja šansa. Sačekaš dan. Bijelo zlato. Pa dobro, imaju naučnice bijelo zlato. More. More. Par ću ja, kad dođe bijelo zlato, onda ću ja kupiti tušnjake bijelo zlato. A mora onda savra pa... Izvini, brate, samo, jel to će to biti bijelo zlato što ćeš uzeti? Hoće li bijelo to zlato biti? Nisam samo ufatio. To je skupo, Hamdo. Skupo? Da. Šta je skupo? Uđeš u prostoriju raznoraznih stvari i viče ti čovjek skupo je, ali evo ti pare za sve jedno. Ti bi kao osjetio bol kurca što je skupo, pa šta je skupo? Čovjek ti daje i viče idi uzme. Kome je skupo? Ojde, nemoj tako glup biti, zaista. Skupo. Kaj pošali poklon? Sram te bilo. Ja ću jedan zapaditi. Ja ću jedan uštušiti. Ali ti lijepo stoji. Kad ćeš na dobroj mački, sve dobro stoji. Gledaj ti. Ne mere magija, bratara, kamol ti, taki mutav. Ali ima ti se mene ne možeš nagledati. Ne mogu, ja kad tebe gledam, ja se sad previsim. Ja isto 19 kompilacija, onaj video zapisa sastavio gledanja nje. To toliko zaljubio, zacopao se u mačku, borimo se ovdje. Ja, Lutvo i Mr. Black sa nama isto. Jagnimo se ko ne mere ne osvojiva. Sjedi gor na dvorcu. Ti, bratara, jebo ti sebi glavu blentavu. Ti sve više i više ličiš na ovog što će imat vilu. Jebote, pa znaš da vile samo lopovi imaju. Nemoj tako vilu imat, bratara. Ma ne znam, neka mu ufati nešto emocije neke. Ne, ali što se ti znojiš? Ma ja, kaj tebe, kogod će te preznojit će se. Viš, ja Yes. sam... Ona grije, dođeš ovako priko nje. I krene ti, brate, poštenje, na nos izbijati pičku me, dan, noć, jutro, večer, to. Nisam opasna. Već sam, ma nisi opasni, privlač, imaš nešto u sebi, šta ti je? Da nemaš magnije, da vidimo se nećemo zalijepiti. Nema magnije, ne magnetični nikog. Ne znam, Boga mlada, ja sam sam A vidio. stvarno, Hando, u zadnje sve vrijeme emotivan, A ja sam gdje bio emotivan. pokazivaš ljubav. Kako ću ti objasniti? Nisi ti prije kupovao? Nisam. Nije ovo znao šta je ovo snimat, nije ovo... Ko ti ja S tim nije u vezi. Kad hoćeš nešto da kupiš, on neće nikad izaći. Nemoj njemu ništa. Nemoj ništa. Ja ne treba meni ništa, sve što meni budete slali, ja ću sve ću za Izudin ulagat. Sve na nju ulažu. Da ne bude gola, idi go ženi gredi. Kad budemo se mi vam ostali jebavali da kontamo, he, koja sama budala, jebote, ovako jebemo i kontamo. He, koja sama budala, mogao sam na svoju ženu ovo okačiti pa da mi svjetluca. Ja okačio na tuđu i on sad tam njemu svjetluca. Ja ovdje u mraku, jebote, da makar sjelcu neki neko upali. Sad se bojim ako uložim na nju da me neko ne odvede. Neće. Ne vrijem ti, ja Toga se nemoj, bratara, uopšte bojati. mlada. Nisam na to. Znam ti, i ova jedna govorila, nisam taka izbrisala. Digla kredit. Digo, kredit i fukla. Zato ti mene nemoj za kredit. Neću ti digati. A što je to Ando sad znači robacu? Stvarno. Šta? Šala. Šta je? Ja moram. Zašto? Napraćemo jedan video ja iz Dina kako da uspije, kako je... Ti ćeš napraviti mnoga videa, bratara, samo kad izađeš iz zatvora, to će biti... Da samo ovako sjedimo i vidjet ćemo usma,
uspješan brak. Da. Napravit ćemo Vidi ljudi. kako da uvijek imate u kući. Kako da uvijek imate uspješan brak, da čovjek završi u zatvoru, a ni ne osvrće se na to, ima problem sa svakim s kim se sreo. Kako da imate uspješan brak? Education by Dubak. Atmosferu i uspješan brak. Napravit ću vam baš jednu priču, jedan video, jako lijep. Moral drugačije, imam ja jedan prijedlog. Hajde ovako dođe, neko sjede, malo prigleda, vidi, zrakne, pa da ocijeni. Moral to ili ćeš nam samo ti ispričat, pojebote tvoja priča. Da pokažemo kako uspijevamo mi u braku, bez svađe, bez dreke. Bude tu i svađe i dreke. Što ćeš nam pravi video, imamo evo po video kako uspijevate to bez svađe i dreke. Imamo po video svaki dan kako to uspijevate. Tačno to kako uspijevate, što će nam još? Znači, pravit ćete duple vade sad. I udaranja šakama, nogama. Klagio neki dome kukao ovdje, gurla meni stepence, upo, razbio se. Nemoj, ha. Ljudi, Nemoj samo tako kad to radite, da te, ne znam, svjetlica sine, ja šta god. Tako je čovjek ženu ubio u gradarcu, pucao je u glavu. Nemoj tako. Još ima jedan vehabija u Berlinu, on ako čuje to, on će popizdit. Ima da iznese 10 live-ova odmah zaredom, da bi se to potencijalno moglo desiti. Jer je čovjek u gradarcu to uradio, a vidi šta vi se udarate po kući šakama, nogama. Nemoj to. Jebote, kako ovako nekontrolisani divljati, advokati slušaju. Ovi i oni, to niko, ništa, da. Hoj, ti piš. žena udarala, ne znam ni kako više. Zato se ja znojim, dobro ste kockači, šećer se predobio. Nemam ja šećere, ja sam zdrava kod drin, mašala. Hajde Bahando, ima mjesta u grebu, šta se sikiraš? Nemoj tako, mlada, lijepo, pusti me. Ma nek idemo. Vidi, nek te vodi jedna ovako vodilica, ko za kablove. Jel muđa nabavio vodilice? Nek te vodi jedna vodilica da, iako ima mjesta na greblju, da mami da odeš tam, ne mere ti ni tam niko ništa, da znaš. Tvoje postojanje postoji jer ne mere se energija uništi, tvoja je stvorena i neće nikad, bukvalno ti ne mere niko ništa, bratara, upravo si bio. Po redu moj, onda šta se bojiš? I daj mi reci, jesi zadovoljno s me, nisam ja nešto sad mnogo kupio. Alo, od mog srca, vjerujem, jesmo. Mislim, stvorena i ja bez veze hlupam glupost, prešla iz stanje mutavog kurca tvoga oca u stanje tebe, eto, nije stvorena nego konvertovana, hajmo reći da kako odest. To mi je najdraže. Tako je. Da si meni kupio kilu šećera. Ne. I da si meni poklonio. Dobro. Znači ja sam zadovoljna. A Boga bi na ovo prezadovoljna. Eto. Znači treba ovo zaslužiti, žene moje. Eto, pa ja sam nešto, malo sam ja novca od... Nek si Šeko zaslužila, još sad kad nas poderete sa tužbom, ja ću mora kanal prodat, ne obzir što ne smije. Morat ga prodat da vam isplatim štetu. Odredi, ja da rekao da te nešto kupi. Malo. Kad me prvo odereš tužbom, a onda doneseš i ove djeliće što ovdje čekate da budu, a nema ih. To će biti helačluk živi, kad ih donesete. Pa dobro, to nije nešto... Ja Bogam sad znam. Ja sad Bogam znam koliko je skupo i srebro i zlato. Pokazuje joj Fehim i nemoj sad ti sikirat da će ona otići sa njim da joj pokaže još šta sve zna. Nemoj se to sikirat, bratara, ostaće s tobom. S tobom će ostati, sjedit će svaku noć ovako. Ovako će sjedit i kod tebe biti kontat o Fehimu. I odjeća i obuća, sve skupo onda ga. Ali to dalo ste. Dobro, ako se pojačaju naši pokloni, Dobro. ja ću skin bišteriju, onda ćemo kupovat zlato. Nećete, zato što je on u njoj pojačao fakt teoriju i postao nešto što nju sad zanima. I jednostavno ti si do njih, bratara, pomiri se sa sudbinom. Ali nije u meni bišterija. A ne? Nije u meni ovdje bišterija, Bogan. Marin ćemo pobacpat sve, Ivo se kupija bišterije, nemoj mlada tako biti. Fehime, ako ništa jebeš barem. Rigorozno. Sve je to Ovo što skinu je bišterija. bišterija. Ja ovo što skinu. Što skinu to je bišterija, ali ovo što skinu to je Boga, bišterija. poskupa je naruknica, prsten skup, sve skupo. Ali za tebe ništa nije skupo. Mišta. Kako si krenija što bi raskušti ono što... Jel da je Fehime svidio kako zapravo ženu ništa nije skupo, ta sa... Raskući me sve, ne treba meni ništa, samo neke tebi sti zadovoljna. Ostalo, ma da, pusti me, bola. Sad će biti Ando što se deriš. Ne derim se, Boga. Ljudi, Ne daraju se. ja sam sad odlučio da pokažem da sam nešto kupio mladi,
A gledat ćete Nema veze, bratara, ti sutra odluči da pokažeš neke nove laži, podmetanja, prevare, zato što nema ni danas ničeg čega morate ovako donijeti na papiriću na sud. Ako si pokušao danas to, sutra pokušao ovo, pa ćeš vidjeti kako ćemo mi uspjeti ovdje da nema ni dalje o to. Nego ima u novembru GTA 6, jeboti mutavu mater. Izodinom isto YouTube, isto ovako. Što kaže, skupa je ona neki stvarčica, pa će ona mama Vidi Hamdo, ja kad odem kupim ja sam kupila. Ja, To ću nema dalje, nije mi Hamdo, nego niko ja idem. Ja. A kad Hamdo kupi, mene iskreno iznenadi, jer Hamdo je inače čovjek povučen. Da sad baš uđe u Zlataru i to je za mene nekako doista neki šok. Pa nije on nije unišao, nego mu rekao Fehim da on bi tu unišao da obije eventualno. Jer on stvarno nije to naučio. Nemamo mi stida ni srama, samo živimo od ljudi. Kašiš je naš posao. To sam ja bratara i pričao da nemate stida i srama, a nisam pričao ovo što si ti lago. Ne znam, neće Što si tako lago, brate? me niko. A? Neće me niko. A šta bi ja našao posao, ali Marko viće Hamdo, ništa posao. Nije, nego ljudi viču, ne mreš radit niđe. Pa nije samo Marko, Prosto brate, rekao čitav. tebi, rekao i meni, sjedi zina i uživaj. Jeste rekao. Ja rekao, Još Boga. što ću da idemo da Hamdo I ovi vrate, svi mi rekao, donatori. Ja, jes. Sada šta Što ćeš? Pa moraš ići, Bonađa ti zapovedi da blokuješ Zadbegović i jebe mu sestru. Može pobijediti? Da, kako? u poklone, svi kažu, Kaže, Hamdo iz Dina, uživajte, sjete, mi ćemo vam slati koliko god moramo. ja mogu misliti, Ali oni zarade to fino, imaju ljudi. Šta ću? Posao uvijek odvoje. Ja tu niti mogu, niti želim nešto učiniti, država mi piše. Piše li tebi, bratara, piše isto, jel da? Dajte, molim vas, gospodo. Pokaži im kafu sa stilom. Ja sam vikao, mi nismo niti za kafu. Ja kafu, moja kafa je, čim je Viber, aj kafa. Ja kafu, moja kafa ima više komplikacija, mehanizama, nemojte se jakarit tako tudam. Ovo je bratara kafa, kako se zoomira ovo? Show in folder. Neće mi otvori folder. A, hoće. Ja 17.000 stavki u folderu. Ovo je kafa sa stilom, nemoj tako kafu pit. Nije voda provrila kako treba, a kamoli ostaci kafe i ostali da su spačni. Ojde, iži ovdje. ne mogu oni ja do njegov level sviđa 100 godina. Tak, ja bi se želio da se zahvalim ovim putem. I ja isto. I Marku, i Damiru, Fehim, Jasminki, Emini. Da se jednom zafali nekom Emiru novom, sad kad uđe Emir, drži otu firmu iz SDA, Emir Mulabdić, direktno u čatu, crtica 0B4FG. Mi ćemo Kesla, mi se umoriti nećemo. Sabini, Miloj, drugo Miloj, Snježani, RS našoj lijepoj. Koga još imamo? Nemoj da koga molim vas zaboravim. Nemoj da bi koga, oni, imamo, što im je doto, odmah se naljute. Neki ljudi dođu, ne možem zapiti. eto i došao neki Erceg. Ja dobro na... Bez obzira na dešavanje koje ti najidi, tebi ne mere zapet, ti se toga ufati, ne mere ti zapet, i boli te jednostavno kurac od zapinje, tebi zapet, ja ne mere. Veliki pozdrav vas u čatu. I on je došao i on je, pa eto, uvijek ljudi neki dođu, baci nam neki poklon, hvala vam do neba, vidjeli se da ne traži. Opet, znači, moram vratiti vam, hoću hudo vratiti, to sam vraćao kad si bio broj 1, tad sam slušao. Ne isto poklon, to je donacije, brate, streamerima na Jat Jabu, to ti je postojalo i prije mene i prije tebe, ne moramo mi sad to mijenja, šta ti je ovo to. Rijetkog ništa, uglavnom ljudi Pardon, i ja griješim, donacije su ovo u mene, u tebe je super chat. To ti je premium chat, bratara, kad neko čata, premium, a ne onako čatat ko fukara. osjete kad treba donirat poklon Hamdi. Ljudi osjete kad treba donirat! Tako su u mene osjetili, 40.000 eura poslali kad me Vehabija iz Berlina šćeo ubit. To je Šćeo. znači, pravimo atmosferu, družimo se, znači nema ljepše glave nego Vi ne pravite atmosferu, drveće pravi atmosferu, a vi zagađujete atmosferu. kod nas. Jesam. Nema tračeva, nema ovo, malo smo pustili negativno. Nema tračeva, trač je... Da sam ja vidio čovjeka u kolima da je prošao jedan, a nije on, nego neko drugi je prošao i... To je bio trač, zato što imaju dva ista kola u selu, pa je to trač. Nije to trač da sam ti ja poslao ljude da vas zapale
Meni su ljudi iz SDA poslali ljude da nas zapale, žive da nas još i ponize, da izgorimo, da. Ne mere čovjek podnijeti da mu jebem drogiranu Jasminu, a ja mu jebem drogiranu Jasminu, mora podnijet. Moraš naučit, brate, podnosta. Kako ćeš na tako vodit slabašan? Ne mreš nas slabašan ti vodit. Nego sutra mater osuje, ti ćeš ga znači ubit, završit u zatvoru, osjećana nam glava, čovječe, napadne nas Bugarska, zauzme ovdje po... Hajde mršo, pečko, maternu! Ajde gazda vrti ture i pozovi neke cure da igraju tu na stolu. Pozdrav kralju ako kolu. Ajde gazda vrti ture i otvori novo bure. Ekipa je jaka stalno, to znaju svi normalno. Mrs. Iren, mrs. ti. Please, 20 eura online, žužaj, šta ti pričam, žužaj, nema još puno, ima još manje, ima još 2 minute, žužaj. Izide mi. Komentare pa smo se počeli raspravljati I ispade mi. u komentarima i drago je malo Čekaj da ufatim rukom, da vratim. udaraju ovi Pa ću ga kasnije blokirat na Facebooku. po ušima i onda ne znam kako, A daj, vidi, šta Hando, ćeš. moram da ti saopštim. Ja sad škripim. Jes da ljudi pošalju Škripi, sestro, škripi. te poklone. Tako je. Ali nisam ja uzela i ošla na 10. stranu. Opet Nisi. sam ili kupila u Ti si bukvalno na onu stranu gdje si i zamislila, ošla, samo što je pogrešno ta strana. Da zbog recimo na 10. u desetnik negdje ili tako nešto. nešto, Tako. ili djeci, Tako. ili bilo što. Evo vidiš, Tako. sad na primjer, je Lidije Petru sin na ekskurziju Tako. i sad treba to sve ono što kaže Da čovjek. nije ovih poklona ne bi mi mogli Ja mnoge to- stvari uraditi. Tako je. Ja A to uglavnom Tako svjestan toga i sad stao tako u kucanju sprovod drugim ljudima te poklone što se nekad poklon, sad se super chat opet zove. Izvinite. Izvinite opet izvinite opet. Tako stao u kucanju sprovod, nemoj tako u kucanju, bratara. Ja kažem opet, Hando, Hvala da nije svima. ljudi koji nas prate, Tako poklone, je. doniraju, Tako. pošalju, vjerujte da mi ovo ne bi mogli sve. I gledaj sad Seko, ti se ljutiš na mene, a 800 ljudi mora saznat novih. Pa te zaprate, pa poklon neki pošalju. Da se oprobaju. Nemoj se tako ljutiti na promotora svog, ja sam tvoj promotor. Jer Pa mi ne Nemoj reportat, snimam, majmune. ne bi mogao sve uspjeti, ali eto, zahvaljujući dobrim ljudima ja sam jednom koji nas rekla, tako gotivi. mi imamo ljudi troška puna glava, ali neka. Hvala Bogu, bolje da Otkvan toliko troška, ja bez plate od 15.000 maraka ostao, joj, je svako fajn nabijat, jeftinije. Bez 15.000 maraka plate ostao, nemam nikakvih troškova, sjedim ovdje ko biljka. plaćam, nek da me tereti ili država ili bilo šta. Pa Seko, odeš na sud. Kaka je to priča da te ne tereti, bukvalno te tereti, šta ti je? Hando je digao kredit, već sam vam rekla, ti 30.000 otišlo je u humantarne svrhe i halal bilo. Nije. Ni to se desilo. Niti on to uradio. Imate li kakav dokaz? Ja vičem da nije. A vi predložite dokaz na sudu da je on digao i podijelio kroz humanitarnu i onda ću ja najebati. Ima da se najebem. Ali koliko god čovjeku Hando pojedinima da danješ, vjeruj mi da neš valjati. Ali koliko god da ne dadneš, vjeruj da nećeš onda valjati, ovako ko što sad ne valjati. Vjeruj to Seko, nemoj tako drečati. Vidi šta sve imaš. Zlato, srebro, dukati po tebe, vidi haljine, vidite čovjeka, vidite ljudne, vidi situacije dobre. I čemu taka dreka, keka, meka? Ode, pa. Tako je. I moram da kažem, ovo video dobili smo isto za ovu ženu unuka i Nanu, dobili smo 2 isto donacije, to ćemo snimiti pa ćemo se ljudima zahvaliti. Samo moment, moram izaći koordinisati kriminalce na terenu, oprostit ćete mi. Salam aleikum, dobra večer. Samo da napomenem, ja nisam pisao pravila što se mogu reakcije na ja tjabo praviti. Hajdi, biži otale, idi tam žali se ko je pisao o to. Moje ime Asmir, vi gledate kanal, mislite, gdje ste nesreće jedne? Vi ako ste novi na kanalu, inače ne mislim ja da mi je publika nesreća, nego ja to tako odmilja. Šta ma ljudi, kako ste? Mašala. Evo nas večeras. Ponovo. Odakle izvadit materi taj emoji, Amre? Večeras će biti vruće. Vruće, bit će... Pa vruće je ono, pali, često. Treba će vam.
Klima, Čas treba imat app dobar za klimu. gledamo video Pogan. od Handije Ramulja, gdje Meni je ni- uručio donacije gospodinu. Meni nikad nije bilo jasno što se ovi ljudi, recimo poput, ne znam, Smajla, Samira, bratare moga, Hamdije, što oni ljudi sebi ne uvedu u klimu da ih fino more dahim. Da im ne nabijava pritisak, nego da im odbijava pritisak. Hođi Hadžera, nisam siguran ime. I tu je iznio jednu optužbu. Iznio je optužbu da je Luto platio 40 maraka ovog malog Kenana, da se ne snima. Valja Blacka opet slušat. Valja Blacka slušat zato što Black govori tačno ono što bi ja htio reći, a ja više nemam volje da ponavljam tu, čovječe, voljam ići vam ove ubice micat da nas ne pobiju, da nam ne nanose heklere ovdje. Što ću ja ponavljati, ovo ima čovjek voljan da ponavlja, ja ga samo pustim. Čovjek da neće, jel, Mr. Black, molim te, ti imaš moderatora, ti se izjasni. Ti jako ne želiš da izide prvo na jednom kanalu šta ja gledam, a onda na drugom isto. Sutra. Pa da pišemo onako zajedno. Ti samo, ako nećeš, ti reci. Ako ti smeta ovaj zakon što sam ti dao da strajk ti ne mene, ti reci. Znači čovjek ima puno pravo da se izjasni. I on to da neće, čovjek mora rijeti, ja neću. Čovjek viče od stream key jebut. Hojdi, bježi od tole. Da laže na Hamdiju, Lutvo je rekao obratno. I sad šta je tu poenta? Pa poenta je tu skontati kome vjerovat. I sve to lijepo, fino upakovati da bude normalno, smisleno, jel? Ima pjesma od Eldorada, ona jedna, i on poslušaš je i skontaš kome vjerovat. To ćemo raditi u momentu kada bude potrebno da to uradimo. Za sada ćemo normalno krenuti sa analizom videa, vidjet ćemo neke stvari u koje su mene Video analysis. sumnjive. A kad dođemo do momenta gdje budemo trebali da donesemo odluku kome vjerovati, taj moment ćemo posebno odvojiti. To i zaboravi, admi rest, ko si ti? Jel vidiš da ti 7. puta glavna čela, malo mi upadaočno ispade, 7. puta ti glavna čela viče. Nema nikakvih problema, nema krivičnih dijela, nema dešavanja od nepostojeće pojave. Kad neko ne postoji, ne mere vazduh napraviti krivičnu. Jel ti malo 7, trebalo 14, trebalo. Stoga, hajdemo s bismilom. I prekršti se, ko nije, što ja znam koje ste konfesije, idemo. A govoriš i ti, jel? Ko? Ja. Mama moja. Jel ti govoriš isto? Šta nisi rekao? Ja ti rekao 1000 maraka, da ti Bratara, zašto ovako ideš, hajde što ja idem starim ljudima, to je zato što ja ne podnosim stare ljude pa ih hoću napadat. Ali što ti ideš mladim ljudima, jel ti to mlade ljude ne... Što ćeš tako pripadat dijete o to Juventus dijete tude? Hoćeš da se ispripada odate? Jesam ti ja te rekao? A rekao sam video. Gledaj ga, isti svire. Kad ti imao pisanje sada, ne? Kako vas je Kenan izlavatio? Ne samo Hamdiju, nego i Lutu. Ja sam ga rekao... Pa to je onda, to ti je čaba. Sutra ćemo imati, čovječe, kontenat tek. Ovo je danas uvod u predsutrašnji kontenat. Da ćemo dati 1000 maraka i nekom motu. Da ga ne snima, pišo i sada... A šta im je fora više sa ovim gledajući, to je stvarno napor. Česti dizajneru. Onaj čovjek ovdje jebe mu mater, jebe mu tu familiju. La ilaha illallah, draga Nano, jel mu jebeš mrtvu? Ili samo onako familiju, nemoj tako psovati, molim te. Pa da li znadeš, draga Nano, da će ovo na jabu izaći? Tutiki, ja nije svira. Nemoj, Nano, neka. Tu je šef, psihički bolesnik. Ne znam. On je došao... Koliko ti je bogat? Aj, Keno, molim te, pitam te. Koliko ti je iz Sarajeva? Ti lažeš mi mene, jel? Bratara, protiv tebe niko ne laže, protiv tebe ljudi istinu govore. Dajte, molim vas, ako može jedna tužbica za ovo. Ili protiv ovoga, to kako vam? Sad zamislim, majke, ti da si jedna normalna osoba i gledaš ovo. Ja ne mogu to ni zamisliti. Ja sam davno prestao biti normalna osoba. Sada ja to idem pravit se, glumatat. Bježi otale, hajde, bježi. Zapisno da si normalan. Mislim, ja nisam normalan, ja znam da nisam normalan. Ali da si normalan. Ima vas. Pa ima i, ali eto. Tim Titi Šad je jedini ovo radio kako treba. Pohvala znači za kanal Tata Brada, prvi put u životu da pohvalim, ja mislim, negdje nekoga.
A nas niko da pohvali što je kamera vraćena brzinom svjetlosti. Znaš kojom brzinom svjetlosti? I niko ni fala da rekne. Za 100.000 kamera vratio po Bosni i Hercegovini. Oni su jedini ovo radili kako treba. Jedini koji su odradili, Šadi je jedini uradio ovo kako treba. Taj video ćemo isto analizirati. Cobu. Zašto je Šadi jedini to Samo reci Cobe me poslukaj. radio kako treba, pa zato je profesionalac u svom poslu. Ne kažem da je savršen, definitivno nije, ali je radio to profesionalno. I tu se vidi razlika u onome ko radi ovo za život i ko radi ovo iz nekih drugih stvari. Rekao života ti je, Pa ne možeš se tako ponašati. Ne mreš tako za 40 maraka, tako ćete nagovoriti, otićeš oprat dan, pa ćete policija dobiti privet, pa ćete polomiti sve jednu kuću. A, Lojlo Hilalo, ne lomi policija kosti, bratara. Jesi li me zato izvao u Vitez da mi policija malo lomi kosti? Pa to bi bilo, boga mi. To bi bilo, ne do Allah dragi, da sme u to uvuko. Kako bi se ja iz tog izvuko? To je jebatanja prava. Zovu će to koliko da ne dadne parafal. Mario, to, pazi. Mario, Ario, Rio, skontat ćeš kad dođem do dijela. Mirjana, nije se sad svakim igrat, vjeruj mi. Nije se sad svakim igrat. Mirjana, sve će to doći. Ima znači tačno sve lijepo. Mirjana Vladisavljević. Sve ja to pripremio kako da vama argument. Zamisli fore koliko je žena pametna. Organizuje se Balkan Tube Fest u Beogradu, idemo mi, ja, Tjaber ide, dolazi Sava centar. I njoj uplate 200.000 eura Fanta za reklamu. Pa jel ti dolaziš, jel mi ko dolazi, jeboti sendvič. Objasnim. Svaku sitnicu. Tako kino, drago. Eto vidiš. Ti si mene nazvao, rekao što današnji novi video. Evo danas Brate moj, samo da ti kažem, prljava ti je majica. imamo ručne neke donacije za Nanu i unuka ovdje, a međutim nisam krio da Prljava ti je, brate, majica, mislim. dođem prije Bajrama, tako mlade? Pa bilo je, da. Prljava moj majica, kako je osjeknuo se, ispalo mu tek je obdan po majici i ostalo mu jedno bijelo ondam. Zobrazan. A ko vam snima? I danas sam vidio da ga snimala još jedna televizija, kako se zove? Tata Brada. I kad sam vidio alkohol, cigaru, onda sam se razljutio. Idemo van gore da vidimo, ne znam da Samo da te napomenem, bratara, ne kaže se razljutio, nego razljutio. Nema onu kvakicu sad o to. Nije o to, nego to je dvoje različito, Z i Ž. Nema kvakice. Ti se razljutio. Pretpostavljam da si se razljutio, jel? doći, ne znam ništa, idemo da vidimo kakva je to situacija. Kamerama za nama. A ko ti ovo tačno snima? Pretpostavljam tvoje dijete snima ovo. Osjeknuo se ja. Držu vrgu. I ispalo mu. Ko smije ovako do... Ljudi, dobili smo mnogo komentara, nismo znali da su bili snimani. Akcenat na nismo znali. Elementarna stvar. Elementarna nepogoda. Moj bratara je elementarna nepogoda jedna. Jedan disko klub u koji ćeš doći ti, u ludom ritmu muzike te, da ti kažem volim te. Gianni, hvala ti na 500 švedskih kruna. Sakrivene su ispod stola sve ove švedske. Švedska, Norveška, tamo Finska. U čorape gurne. U čorape, u pape. Guram ispod stola. Jel ti stiglo ono bona? Hvala ti na 500 švedskih kruna. Nemoj tako zakida žena ti fino. Ja da se vratim na ono što sam pošao reći. Akcenat. Lutvo, vidio sam Lutvo, neće ti se sviti ovaj live. Ja ti garantujem života da se neće dopasti ono što ću ja reći. Akcenat na nismo znali. Zato ja neću da mi se dopada, ja neću da mi se ne dopada. Ja sam neutralni, prvo politički komentator kad zatreba ovako, a onda i socijalni i vakav. To ja mislim da treba u društvu, ako vi mislite da ne treba, glasajte protiv. Ljudi koji predstavljaju na svojim kanalima druge ljude da su u potrebi, da su u lošoj životnoj situaciji, tu ne može postojati nismo znali. Jer tad kredibilitet ne postoji više. Kad kažeš nisam znao nešto, nisam znao, na primjer, što je čitav država znala vezana za ove ljude, ko što Ramulj kaže, nismo znali da su takvi. Ja, na primjer, nisam znao kako će biti dobro čekat svakog GTA 6. Mr. Krilla, Znate, moj, odeš na YouTube, ukucaš njihovo ime i prezime. Sve snimke dobiješ, odeš na Facebook, provjeriš sekunda posle. Mene si uvalio onu mamu, nisam ja uvalio nikome ništa, ja zapravo nisam dopustio da se bilo kome šta uvali. Mene samo spušćaj, kad vam bude volja da Senegal odratuje, samo me spušćaj dole da im ja postavim sistem, da ne mere niko opucat. Ja imao sam stranog saradnika koji je to za mene uradio i zahvalan sam na tome. Ali tu ne postoji nisam znao. Jer ako ne znaš,
Sa sigurnošću. Ti nemaš šta to snimati. iPhone 16 Plus Pro, nije Pro. Jel ima Pro, Admire? Nije Pro, samo Plus. Tu nema snimanja. Zašto? Jer kad ti predstaviš video da je neko živi u lošem stanju, ima probleme, ovako je, onako je, ti čak ne moraš reći dajte pomozite, nego si ga ti svojoj publici predstavio kao osobu koja je u potrebi. I to mora apsolutno Ko je mama? biti... Žena jedna što je htjela meni pribati $100, a zove se mama, pa ja mame nisam imao, sad ni plate nemam, pa da mi pošalje za pivu, da popijem ispred trgovine, da ima transakcija, da i na mene ljudi šalju pare preko Westerna, nije samo na Hamdiju jeboti, ala mrtvu mater. Čisto izvinite na ovom. Ispravno. Bila plata, halal bilo. Amere, hvala ti na 10 konvertibilnih markica. Sve ispod stola, ljudi, ja pare sakrivam ispod stola, dođu, treba porez platiš. Zajebajem se. Tek iduće godine moram porez plat za ovu. Dakle, Amere, hvala ti na 10 maraka. Ne postoji. Nismo znali. A godi kad Boga, jel to Bog nije, jel da se sa sobom? To ne može postojati. Jer ako možeš jednom u životu, nisam. Jel to tebi smeta da Bog nešto jebe, jel on ne treba jebat? Gdje je problem, hoće da te gromom spiči? To bi ti trebao jebat, Bog ne bi, a on već je, hajdi maršot, ali nemoj da ti ne jebeš, da te ozgore. Znao. 2 puta, 3 puta. Ako se dobro sjećam, Jenny, hvala ti da za 100 švedskih kruna samo ispod stola. Samo štekam. Dakle, u ovakvim videima ne postoji, nismo znali. Ne postoji. Tačka. To je to. Ali nije ti Bog skrivio i Allah nije skrivio, ali jel čovjek jebe kad je skrivio, jel onda Bog jebe kad je skrivio ili jebe kad je lijepo? Ja ti govorim Bogu lijepo, ti se tu buniš ko da sam... Dese malo, samo malo, ima iglica iza pa se resetna. Od svaki minuta, snimatelja traži donacije, ali je to moguće? Eto vidim da je moguće. Ja sam se doista nadala, ali Mislio sam ja da je tu sve, ali ovo je lopovluk. To ti kažeš da je lopovluk. Kriminal. Kriminal. Mislim, je siguran da to želiš reći. Samo naučilo na donacije. Naučilo na donacije. Naučilo Nemoj donaciju. se tako sad cikoćat, prvo si čuo sovku, a sad kad sam ti obrazložio da je Bogu lijepo, sad se cikoćeš. Nemoj se tako cikoćat, nemoj se ulizgivat. Malo svakog dana zovu. Ne znam, onda ćemo mi doći. Hoćemo sam mi ja najavio. Prvi put u životu, da ću ovo reći, vjerovatno i posljednji. Ubij me ako mu ja ne vjerujem da je nenajavljen. Iskreno, mislim da je ovo prvi put da govori istinu. Prvi put, češće. Isto je rekao da sam ja htio dati 1000 maraka. Ja imam otvorku da ga ne snima, neko nigdje već. Znači, odmah me slagu. On je tebe slagao prvo od njegove godine. Ne mere ga u beton zabiti, viš da je samo živica okolo. Prvo i osnovno slagao te za godine. A Benjo mi je dobar ko dobar dan. Slagao te za godine, to prvo i osnovno. Pa te onda slagao sve živo ostalo. Ovaj akt otvaranja vrata Handija je ekstremno nepristojan, bez obzira. Ja to kad sam vidio! U kuću ulaziš, ne možeš ući dok ti niko ne otvori vrata. Ali ne bi ovo objasnio, više nema gute od te. Pobogu, malo kulture. Ima Lale žive. Kako ste? Kako je? Jeste dobro? Šta ima? Jeste dobro? Merhaba. Kad ću ti doćeš mi kad hoćeš, sam nemoj voditi nikog. Moreš Irfana povest, njega moreš ako hoće. Da vidim jel... More sa ženom doći da vidim jel sastavio ljepšu čestitku, nije jel... A ovo ovako, nemoj kucanje voditi to. Hoćeš sad, kad će. Komentarisao. Nemoj ovako sam vrata, ne mereš svejedno ima, nema od ta brave šteke. Da ovaj mali kao nije najbolji sa mentalnim zdravljem, slično. Ne.
Ovaj dečko je sasvim normalan. Barem ovo što sam ga ja uspio procijeniti, dečko je sasvim normalan. Mene je zavila u crno siva žena. U njoj je prirodna kosa siva. Pa nije siva, jušto ti izmišljaš. Siva? Znači to niste vidjeli da žena ima... Pa nemam sivu. Ste nabili. Siva u mene. Ti nisi normalna. A u stvarno nisi. Ti prvo ne znaš boje. A ljudi ne zna boje. Nemoj da donesem peškir za koji si rekao da je žut. Nemoj da donesem peškir za koji si rekao da je žut. A peškir beš. Ovo se ti napriča, zato što to nije. Sad ću donijeti peškir za koji si rekao da je žut. A on je... Isto miš. Ej, sad sam ti htjela nešto reći. Znaš kako mi je falilo? Znaš kako mi je falilo? Sekunda. Sekunda. Oj. Sekunda. Ne vuci me za Ali ti si, ali to je mene privuklo, to Ali je... ne vuci me za Mene su dolazile ženo sa tasnicama, ja sam samo ruke strpao u džep i otišao, ti nisi On svjesna. ne zna boje. Ovo za vas me ne naučila donacija, Ramulj je naučila raditi. Jesu sam ih, ali ubiše se ljudi poslučaju, ubiše. Plati sam ih na 10 eura. Uj, stomak me zaboli. Idemo dalje. Hoćemo lude malo napoli, imam neke donacije, sam vam donio. Pošto nam je ovdje, kako si? Obrati pažnju na Hamdino lice. Znam zašto govorim. Zašto o vama govori? Ali pazi, zamisli sad bezobrazluk ovog malo, paralelno sa Hamdinim bezobrazlukom. Što bezobrazluk, pa gledao čovjek Samira, zna, počutio, Anamke ima, pričaju svašta. Tam, Amir 15 godina u braku ne zna pravu boju očiju od žene. Nije očiju, kose. Kose, bolan. Svašta o vama govore, ovaj je oklanio na Facebooku kako mu se čufa. A? Brat, Siva mi boja kosa. Pa zato što sam ja malo... te moj dragi. Evo svašta o vama govori tamo. O nama govori. A ja vrijeđam. Gdje je tamo? Gdje je tamo? Pa nismo mi tamo, mi smo ovdje sa njima zajedno na jat jabu. Govoriš i ti, jel? Ko? Pazi, malo moramo razmišljati, logično. Pazi sad ovo. Pazi sad ovo, ima li kakva kazna njemu za ovo ovako javno remećenje reda i mira? Nema veze što su samo vjeverice gor po šumi. I njima se remeti javni red i mir. Ja sam neku noć hodao na ide lisica. Zgleda ona. Ima li ti koga? Sobu napisao. Gdje je Cabu? Kad ja nisam saznala za kog će se udat, on malo sjedila. Nisam siguran da bih i ja reagovao manje agresivno nego kao Hamdija. Moramo biti objektivni. Samo da te upozorim, nemoj toliko nasmijavat ženu. Želim da bi ja bio podjednako. Jo, mama moja. Moramo biti realni. Poenta našeg posla i ovoga što mi radimo leži u objektivnosti. Da kažemo onako kako jest. Jel ti govoriš isto? Šta nisi rekao? Šta si rekao? Nisam šta ću govoriti. Kako ja ti rekao 1000 maraka dati motor? Ja ti kažem da ja nisam siguran da bi ja ovako nježno reagovao. A? Jesi praviš budala isti budala? Jesi sine budala, jesi bogan. Ja ti garantujem životom da si ti budala. Teška. I jedan i drugi. Teške budala. Ja na to upozoravam 2 godine dok undisalo me. Sam ti ja te rekao? A rekao sam na video. Kad te snimao pišanih se rada, Pa obrati jednu stvar, ovaj jest rekao na videu to. Pa, ali ako sad reknem da jeste, ovaj će ga šakom napitima da mu odbije po glavi. Sačka, doći ćemo mi do toga, pokazat ću to vama sve. Danas je bilo na televizija, jel de, kako si mi? Danas vjerujem da nije bila televizija, jer ovo je stvarno. Pa dobro sam si me malo pušti, nemo hanji na oči da opet... Oj Bože! kako si? Nisam si na dobro. Nane,
čitav život, zadnjih 10 godina života nije dobro. Dobro, Jespa, kako si? nemoj plakat. Nano, moram ja da tebe pitam. Mi smo tebe snimili na poziv tvog unuka. Međutim, mi nismo znali da je situacija takva da si ti pretrpjela i udarce. Ponovno akcenat. Ako se ja dobro sjećam, kod Ramulja je, ja sam negdje kod Amira gledao stop prevara 37. 37, pitaj Puka šta je tu te bilo to. Ne to Allah da nema snimak, ja šta god morao bi se prisjećati veze, nemam. Čini mi se. Čini mi se. Edi se, to meni uopšte nije smiješno. To je za mene življavanje. Oj. Donio sam vam, evo vidite da pokažeš da imaš, neću ti je dati, bla bla bla, to je življavanje. Ja mislim da sam kod Amira gledao stop prevara 37 ili 42. Nemoj me pogrešno. Ha? Pitajte kakve imam boje oči. Zelene, sjetio sam se džaba okreće glavu. Nemojte me držati za riječ, ali čini mi se da je tu negdje. Zelene ko poskočica. 37 ili 42 da je bilo. Smajle, nisam džaba rekao poskočica. I sada, dolaziš u situaciju da nismo znali da ste se snimali. Čovječe Božji, ekstremno je jednostavno. Otići na YouTube, na Facebook, ukucat ime, prezime, lagano, pa 3 sekunde posle bot. I onda skontaš. Nego, znaš šta je problem? Problem je što vi niste 100% zeleni. gospodo. Nije vas interesovalo. Vas su interesovali isključivo samo novac i pregledi. To je činjenica, to je realnost, nema tu potrebe da se mi nešto posebno oko toga polemišemo da je ili ne ovako onako. To je realnost i to je činjenica. Vas je samo interesovalo novac. Draga Nane, kako si, šta imao? Čerke, gdje smo mi dobili mnogo poruka i zato smo nekako bili Nisi čeko dobila 2-3 poruke. i zastali. Šta ste tačno vi zastali, nemoj da lažeš. Evo ja ti sada otvoreno kažem da lažeš, zato jer na tvom kanalu nigdje ne postoji negdje na live-u, na bilo čemu, da se zaustavila humanitarnu akciju za ove ljude. Pa ne postoji da je zaustavila jednu, znači kapaju pare od svih humanitarnih, to se ne zna, a nikom ništa ne stiže, jare moj. Jare moji. Sada kažem da lažeš. Lažeš. Nijednom momentu nisi pokušala zaustaviti ovu humanitarnu akciju. Nema videa, jedini video poslije, kao Lafo nešto prevaren za X-Born, je ovaj. Jedini. Nema prije toga baš ništa. Čak nam je jedan prijatelj poslao kako si na slobodno. Ako te unuk, slušaj mene, od vas se mora biti unuk. Ako te maltretira, dira te. Te dira. Ne dira on. Nano lažeš onda i ti u onome klipu. Brate, vi svi lažete ovdje. Nana i Geno lažu. Nana, Geno, gledali ste na mome live-u, imate taj live stream. Alaj ti napuni kramberi, sad 20 barona, joj imaš čovjeka, ženo, nema ga, Jasmina. Pozdrav Hanifi za smijeh slatko, hvala ti zaista na 10 evra. Na kanalu možete otići pogledati gdje sam puštao Nanu kako priča da je unuk tuča. Tu smo gledali. Pozdrav Amirovom live-u. To smo znači ljudi Bogam pozdravi tvom live-u da se znao da ne bude sad. moji gledali. Sad ne dira me unuk. Klip kako je kćerka tukla nešto ruku unakazila, ne nije. Znači Nano lažeš. Kenan laže svaku moguć. Kenan. Ima zapisano negdje. Još jednu. Veliki pozdrav za Akruleta. Slušaj, žužaj, Imaš žena 4 maraka, a i čovjeka, to ti je. Hvala. Kaže Krul, hvala ti zaista Kramberi na 10 eura. Kaže Krul da neko scenarije piše za ovakvo nešto, imao bi problema veliki. Da li je moguće da se ovo dešava? Uzmeš samo sa Google Takeouta live-ove sve. Poskidaš ih. Na kompjuter, slušaj sad tam forenzičar Samirov, kad bude radio forenziku, poskidaš, iz Google Takeouta uleti, prvo stane 2 kombija, 20 ljudi izleti, ošinete kundakom, upane. Iščupati hard disk, uopšte ne mora ga nježno, ovako ga uzme iščupa iz onoga sata, spojila. Donese ovdje hard disk, ja reknem selam aleik šifri. Unidem ti anam. Skinemo ti takeout.
take out, pošto će live-ovi biti teški, to je plaho da se uploada. Konvertuješ ih sa konverterom nekim vadom, to dan ostaviš da radi kompjuter jedan. Konvertuješ ih na dosta sitnije. I uploadaš na jab, on će sam generisati titlove. I onda dadneš titlove premium AI-u. Sve uploadaš, uzmeš najskuplji AI. Dadneš titlove. Sve. I dadneš slike naše, napišeš i ti malo šta se dešava i samo dadneš i rekneš de mi scenario za seriju. On će ti izvući bolje neg iko da snimiš ovu seriju. To ljudi napravili čuda. Keno laže sve moguće, nemoguće. Keno znači, brate, laže o godinama, ne zna čovjek koliko, glumi da ne zna koliko mu je godina. Hamdija, Lutvo, niko od vas nije ništa uradio kako treba. Niko. Znači, ne valja im ovo, ne valja im ono. I objasnit ću šta mislim pod ovim. Ako te dira, maltretira mene. Nije si me ne dira. Dobro, rekla si u jednoj televiziji da te sin, da je neki te čovjek Znate gdje je Hamdija ovo gledao? Gledao na mome live-u, ba. Sad ću vam reći zašto to kažem. Sad ću vam tačno reći moment gdje sam skužio da je to gledao na mom live-u. Potkrada, je tako? Ma ja ovdje kad pokradam. A ko je onano? Jedan ovdje da Ja ti došao da ti pomognem. Keno Kubura, bravo. Imam ovdje neke donacije da ti doniram. Onaj novac. A tvoj unuk neki dan kaže da je došao da sam ga rekao da ću mu dati 1000 maraka i neku motu. Jeste rekao? Dragi moji prijatelji. I pratioci. Dan me jebo, ja sam naučio timestamps. Ti... Jel ti, znači, niko ti ništa, jel ti ko obećao motor? Pa jeste ovaj Hamdija, ovaj Ramulj obećao motorku. Znači da će on... Sjedim ja u krim policiji, dajem izjavu. I sad zaboravio ja da sam jednom prijavio ovoga Samira Drakovca. I čovjek je, jesi li ti njega prijavio? Nisam. Ma jes. 60 jedinicu u husvarnu motorku. Znači da Lutvu uopšte ne primamo ovdje u kuću i da ne natjeramo nas vrata. Tako mi je rekao taj Hamdija. Nemojte da se nikoga slučajno dirate u četu. Ova kuća i ovaj kanal je neutralna zona. Neću to da vidim. Dakle, Kenan tu kaže. Tako. Pa sad ovo. Da ga ne snima. Jen. 2. Refresh. Nemoj, molim te, ako bi mogao samo te zamoliti, ja ti javim broj 1, ove prelijepe naše državice. Nemoj ovako restartovati više DNS servis u mene na kompjuteru. Jebem li ti drogiranu kurvicu i osmenicu? Nemoj to raditi. Hvala ti retroaktivno. Izvinjavam se zaista našim predivnim gledalcima. Neko ne može podnijeti neke stvari, pa. Nema interneta kad ja live-am na kompjuteru od, ne znam, 10.000 i najskupljem internetu. Nema to. Tako. Izvinite, molim, nemojte to više raditi. Jebam li ti malenu jasminicu, nemoj to raditi, molim te. Šadi je jedini uradio što je trebao i kako je trebao. Jedini, niko drugi. Adox, hvala ti za subscribe, niko drugi. Jedino je Šadi uradio što je trebao. Da ti kažem, tu je čovjek psihički bolesnik. Ne znam. On je došao, a ja sam isto... Brate, ti si psihički bolesnik, očigledno može se to reći tako ljudima, a da se ne ukine monetizacija, ne banuje kanal. Kad moraš ti, evo da reknem i ja. To dobio i oko tebe, kako ti tamo i neke videe praviš. Jeste, evo jebote, sad smo ga gledali. Druže, sad smo ga gledali. Imam, Josipe, ja linkove čekaj, imam uopšte još ovdje na WhatsApp. Pokazivao sam u live-u. Imaš u live-u onaj njegove te... sve linkove i šta ti ja znam. Imam i njegove slike i... Hajde, ko će to se tražiti? Halanes.
Ste budala? Keno, šta je Uglavnom, poslat ću ti ja privatno kasnije. bilo sa Nanom? Šta je bilo sa Nanom pa si slao vide sa Nanom? Ljudima nekim. Ljudima, nisi Nanu pojakario neki dedo, to SDA angažuje snimatelje toga, bavioca tih tema, to oni angažuju, da nas tako povedu, ne znam na koju njivu tačno da nas strelja neko što smo razotkrili Volko. Nije slao nikome video, nego je kačio na Facebook. Imam i taj video, koga zanima, ja ne bih gledao. ali mi smo dobili A ja ti da te narod gleda. mnogo loše Keno poruke za Nanu tvoju, šta se radio. Mnogo loše. Naravno, ovaj u svome stilu kaže drugi su krivi, ne do Bog da si ti smeća mali ko što jesi. Nisi mali pička, ti materi imaš 24 godine. Šta si mali? Smeće si buraz. Ovdje kaže da smeću. To se me kote navratio, ali ne može tako ponašati. Nano, vidi. I sad mu ovdje Hamdija drži neku roditeljsku prodiku. Ne mereš bratara tako ti što si skupio narodu, ti učit kako će narod živjet. Ne mereš mu ti govori šta će sebi uzeti, valjda narod zna šta mu treba. Hajde marš otale. On će njega konvertirati kao konverter. Preko, šta, za jednu videa. Za 10 minuta videa. Ne, nego znaš šta je poenta? Poenta je ovoga svega. Znači, poenta leži u tome da se Hamdija predstavi kao osoba koja je moralna, čestita i poštena. Ja vjerujem da će to moći, recimo, nakon 63, prije ovog, 63 prevare, ja mislim da će to moj bratara itekako moći, samo ne ove noći zaista. Čista klasična manipulacija. Čista klasična manipulacija. Ni manje ni više od toga nego manipulacija. Jednostavno, to je to. Da se on sad predstavi kao osoba od morala, od poštenja, koja će njega naučiti pamet, jel? Da sam ja rekao, hodi do mala kratki motor. Nije Keno u redu da lažeš. Nano, mi smo dobili mnogo poruka kako smo te snimili. Imali smo doista dobru namjeru. A nemoj se pravi budala, nije to smiješno i kesat se. Kažem, Hamdi ovdje ispada da je miner u ovom poslu nema srca. Samo klasična hladnokrvna realnost. Cold blood. Ono što vidiš na video informacije koje možeš dokazati. Srce, A? emocije, empatija, bratstvo, prijateljstvo, toga nema ovdje. Ne smije biti. Jer ako se budemo vodili emocijama, onda će biti svi nesrećeni, neće biti nikakvih problema, neće biti pardon, ja sam restartovao interneta, nisam OBS, pa zato moram svaki ovaj source po na osob restartovati. Mislim da će sad raditi. Darija Krž, 10 eura. Radi sad. Darija Krž, 10 eura, hajž. Ovo je, da li je Hrvatica, da li je Hercegovka, cura, ne zna se. Jedan iz Zenice, jedan ošla iz Udina u Blonde Milf. Nemoj tako drkati zaista na jati jaberice. Kako me ćemo gura pare? Imaš se kesat. Dobro smo imali Nano namjeru da te snimimo. Tebi sam došao. Kako ste dobro namjeru imali da snimite, vi ste dobili pare prelo, da nije Nana. Unuku nisam, nemoj da mu daješ pare slučajno. Ja sad imam jedno, jebem li ti tu? Neću. Sekretarica Blonde, znaš li koliko je ljudi bilo kod Izudine koji su prešli na moj kanal? Ne biste vjerovali. Ima ih tu pod nikovima za koje ja isključivo znam privatno, gdje su mi se ljudi javili. A niko, također, nemojte mi nikakve rasprave u chatu. Imate Exita, imate Solsa, imate Admira Esa, imate znači ljude koji su tu da riješe vaše probleme. Nema tu rasprava. Na ovaj kanal je dobrodošao svako. Sve do momenta dok se drži pravila koja sam ja postavio. Ja određujem ta pravila. I niko više. Izetbegović u izboru za hrvatskog kandidata čeka nas možda i najgori scenarij za bih jutarnji list. Jeboli ti majku svoju zaraslu. Jasno i jednostavno. Ćao. Završeno. To je to. Gledaj sad ovo. Znači ti malo smeće. Malo, to su mali, to su kratak si ko februar. Ti ćeš, druže moj, dati pare, iako znaš svjesno da je prevara. Brato će na mjesec otići s onime gore što je skako. Što nije išao do mjeseca, nego prije malo zastupa skako. Ako treba. Ali neće mu ni to pomoći, to je fora. A Medini nisi dao par. Medini ne treba pomoći, ima mati kola. Go je Medini ste raspodijelili novac drugim ljudima. Jer eto, bože moj, Medina je bila prevara. A što ste onda dali njoj pare? Koji je razlog?
Pa zato što nema, na primjer, veze što Medina mati ima kola, ima takvu ženu, imaju 20 kola, pa im treba pomoć, a ne mere se. Koji? Koji je razlog? Koji je tačno razlog da si ovoj ženi dao pare, a nisi dao Medini? Mene to zanima, ja bih htio odgovor na to pitanje. Ovo je, ja sam trebao danas, a sam se razljutio. Ti si se razljutio, brate, razljutio se. Vam da te što pitam, a imaš za cigare? Ti si rekao da pušiš, da piješ, zato imaš, jel? I tebi je trebalo. Znaš koliko mu je trebalo da to skonta? 6 dana! Jel to ti Krule stišćeš o taj... Jedan, dva, četiri, sad radi, je svidla da radi, haj živla ti meni zato što radi sad, evo vidi, Ž. Eto ja napise za to Ž. Šta je sad, da nećeš iti moderatora, da nećeš, šta god da nećeš. 6 dana mu je trebalo da skonta ovo o čem sad pričam. Nema me tako vistać, ima u mene kako ide kanal imena, ovo ime kanala. 6 dana. 10 pistać. Kada je Zidina uradila ovaj video, ja sam istu Ja već me čestita ima. radio reakciju na to. Iznio sam dokaze, znam da su gledali. Znam 100% da su gledali. Poslije toga mu je trebalo 5 dana da skonta da je ovo pogreška. 5 dana. Namjerno. Eno bi Iber, pa jeste stali kucat se na sve od te od mreža. Nemojte tako kucat se. Trebalo mu je. Ne. Nije se pojavio video. Hoš me se proći ti, jel, daj sekretarci uniformu. Ja se neću proći nikoga. I što će mi uniforma, što? Jel ti to pratiš live-ove redovno? Ovdje, da se zaustavlja akcija. Ajde gazda vrti ture i pozovi neke da igraju tu na stolu. Pozdrav kralju ako kolu. Ajde gazda vrti ture i otvori novo bure. Ekipa je jaka stvarno, to znaju svi normalno. Admires, prije svega, tko si ti? Mora se, na primjer, utvrditi preko Paypala, ali što bi moramo ovako ispitivati u nedogled? Tko si ti? Ne smije se snimat... VODA! Balamanex! Nemoj se ovako derat u donaciji, to ti je... Akcija se ne zaustavlja. Akcija se nastavlja. Ne. Nego je 5 dana trajala, na kraju se skupilo par stotina maraka. Ali nije bilo 100 prevara. Do danas. Interesantno, zar ne? To je narod sve nalago. Nije nalago, ja sam... Nano, danas je bio... Nano, nisam ja ništa slago, eti lajva, u mene bajarane, to je ovaj mali, ovaj, tamo, glavonja. Sam ti on to radi, care moj. Ja ti ništa slago. Ja više, ja sam tolkački jat jaber postao, da men donacija kraj očiju prolazi, ja to kod disrespect ne... Mogu komodno početi ne jebati još teke. A girl has no name, ovo ne mogu. Nije ništa, 3 eura. Pozdrav svima u studiju, režiji, Hugi u Golini i malim Hugićima. Haj Ž, pa ja tako kad bi Ž sa svakim... To nisam. To je sve javno i dostupno. piva pred njim. Sad ja došao razljutio se, imate za pivo, imate za cigare. Ja sam zato učeo uzeo vino. Da ne me reši da imam za pivo nego za vino. Ako tražite pomoć, nema šta da jedeš. Vidim kako nema toga, taman jede nešto. Ma nemam ti na ništa. Pa znam, jesti, ali svega, nema. sve te razumijem. Šta bo ona nemaš? Imaš prihode. 2 prihode, imaš 2 penzije na mješnom nivou. Nema šta jesti, a imaš za cigare, za alkohol. Tu mi ne ide u glavu. Ne pijem ja alkohol. Nano, ne govorimo za tebe, nego za unuka govorimo. Danas je Keno bila pred tobom piva. Pridame me vino Pila sad. care, odi u Šadija pa vidi. I cigare. Tata, Ali pazite, nije ovo ništa novo. Mi ovo sve znamo već 5 dana. Ovo je svjesno urađeno. Ovo očekivali su da će se dogoditi malo više donacija, pa ovako, pa onako. Dragi Da se malo naši popravi prijatelji. više stanje, da mogu pokazati. Kendo, ja to ne znam, ne mogu to tvrditi.
Da se mogu pokazati, eto, kao da su skupili dovoljno para, da su ovako... Dedo nam live za pol sata, zato što ja ovdje ne sujem bogove, ne sujem mezarluke. Ja to sujem samo kad je neko gori od toga. Onda ja to sujem da ne mere niđe živo proći da sam ja gori nego da je on. A dedo more live koliko hoće kad je on za bitnu stvar borio se, a ne mere se ni izborit. Hojde marš od toga, nemoj tako ne borit se u tramvaju. Da su onako, kad su skužili da od toga nema ništa, da ljudi jednostavno ne žele donirati par ovim ljudima, onda je stop prevara. Brada kada te snimao, kad je tata Brada snimao? I što zoveš ljude? Zato jer mu je to jebote profesija. Ako sam te došao ja s njim, sam ti rekao, došao sam te ja s njim, vidit ćemo da te ljudi pomogli. Evo pomogla jedna Šejla, kako se zove drugi čovjek? Vidite ovdje na poruku. Evo imam poruku, sve ću sad pokazat. Znači, nemoj da dovodiš nani nikog, žena. 1888, znaš šta ti je ovo ti je pranje? Ovi ljudi se peruba. Pokušavaju se oprati. Samo je poenta u tome svemu da ako si zajebao nešto, trebao si se prat odmah sutra. Ne pustiti 5 dana. Odmah si se sutra trebao prati. Treba se svaku noć prati. Ja sam na primjer odao kiselit jako u kadu i pušćat sebi Lutvin live samo dok završim svoj. Ova ima preko 20 profila, drugo nisu uopšte adekvatne osobe za pomoć. Nakon viđenog ovo totalno bolest ljudi, až bolesni koji im pomogne. Josipe, hvala ti na 5 eura, ja sam to prije 5 dana taj live radio, iznio te stvari, prikazao ih, objasnio kakva je situacija tačno. Sve ono što možeš vidjeti. Znam, draga Sedina, draga ti Sedina Muftić 8939 2258883. To mi je šifra od iPhone, da znate ako me ko rokne da ga morate otključati. Znam da ima. Prije 5 dana. I 5 dana Ramunjima koji gledaju svaki boži live, uključujući i ovaj, misliš da bi trebalo stvarno fakat 5 dana da, eto, procesuiraju da je ovo neka vrsta prevare. Ma daj, molim te. I ne bi, oni nisu sad zaustavili, nego tata Brada koji je puno veći youtuber od mene, onda ne mogu ignorirati. To je fora. Sama, boji se, dolaze ljudi, ko ti god bude dolazio za onu policiju. Razumiješ mi? No. Ja Smile odo pišat, molim te, samo broj pa kad vratim se, stane. Ako ti dođe nekom da snima, ne možeš ti to zabraniti. Zašto ti misliš da možeš? No. Ali nemojte tražiti pomoć, a imate za pivo, za alkohol, mene sad ljudi zovu, šalju vide. Niko tebi ništa nije pola slao, ti si to vidio na ovom live, ja znam da je tako. Znam ja još nešto drugo, ali neću to reći javno, nema šanse. I sad evo došli bi ti možda neki ljudi da pomognu, tvoju onu pušao cigarom. A treće, nemaš samo ti agente okolo naokolo, ima agenata svugdje. Znaš šta agenata ima čovječe? Čeli je spavači, pa ne bi vjerovao. Hvala ti Buda za 2 eura. Gledaj, mango pije i puši. Razumiješ? A vamo kukate, nemate šta jest. Jebi ga, nije to fino, razumiješ me? Druže, znaš koliko si ti takvih video radio? Pa nije fino, ne. Kendo, suština je čitava ovoga da je ova akcija trebala biti prekinuta. Onog momenta kad su izašle informacije o ovim ljudima. Dobili poruka da je tu mnogo nešto radi sa fotografijama, šalje neke videe koje nisu... Koje nisu preporučeni za odrasli, a kamoli za nekog drugog. Doista loše videe snima. To sad, da li je nekome loš, da li je nekome dobar, ne mogu ništa reći o tome, ali znam sigurno da nije primjeren. Sa nekim ljudima te mnogo loše. Ne znam šta ti je cilj, Keno, šta ti je cilj, moram te pitati, šta ti je cilj sa Nanom? Ali pazi, ova psiha, Hamdija, koliko je čovjek u svojoj glavi, neđe otišao vražu mater. Brate, moj Indije govori da vas ljudi pomognu. Češ bola pomoć? Vidi ga jebao te, dan te jebao. Evo vidio sam zajebao, onda ne mislite, evo. Evo, jel vidiš da su brojevi? Da se traže brojevi. Jel vidiš? 2258883 i otključava se. I znači, da džaba ne propada uređaj, morate ga prodat, morate. Vidi ga ba, šta ću mu pomoć, pa viš za njemu da se udara stanočnik, Boga pita čime se tuče, frajer. Halo, ba normalna osoba ne objavljiva onakve stvari, to je činjenica, to je fakt. Normalna osoba ne radi te stvari. Ne mora, ja razumijem tebe, ali što si slao video? Evo ja ti kažem da si slao. Nije slao video, nego je objavljivo na Facebooku. Slao video od Nane. Zbog čega, Keno? Kad je Keno bilo? Kad je to bilo? Ne trebaš Nanu da... Brate, objaviš nešto na Facebook i kontaš, evo, nije došlo u javnost, ma nije, brate, moja, kakvi. Šta ti je Facebook, pa samo 2 milijarde ljudi da to koristi, na ništa. Ponižavaš tako. Ljudi hoće da ti pomognu, ti šalješ tam video, doješ ljude, došao ti čovjek snimati, ti se keslaš, ti se praviš fraj. Mnogo, nemojte se ljuti na nas, molim vas. Čuj, nemojte se ljuti na vas. Pa brate, vi se trebate ljutit na njih.
Jeste vi svjesni toga? To su mnogo Pa loše. vidiš kad se brato naš bude sutra ljutio na nas dvojicu umjesto uopšte ovih ljudi s kim je događaj imao. Poruke. Došao da ti Nane pomogne. Mi smo Nano... Da te pokradim, ne mi dragi Bog, ne treba mi tuđi. Došao sam da ti Opet, čim ti ponavljaš toliko da tebi nešto ne treba tuđe, brate moj. To pomognem, ima ti šta jest. je. A danas kad sam vidio snimak, ja sam totalno frciju. Mi smo Nano trebali za Bajram doći. A tražite, jest. Jebi ga, ne mere to tako. Razumiješ mi? Pa ne mere, znam da ne mere. Da ovdje da vidimo šta sam ti, evo, Da vidimo je li naučio čovjek dijel donacije. uručeno. Danas imamo donatore, sačekaj. Ajde da vidimo. Naučio si, brate moj, da radiš premijere, krećeš sa ti smrtve tačke. Ovo je za 1-2-2 inače OKP, ali ja ne bi prijavio sad, da ne znam te šta bude. Ja ne bi prijavio, ja ne bi ustao, ja ne bi čovjeku rekao marš, ja ne bi. Kad skontam da je 400.000 pregleda i 2.000 komentara samo sa motorom Sabrda, ne bi prijavio kad bi čovjek ovdje, ne znam te šta. A haj sad nauči kako da importuješ sliku u CapCutu. Hajde. Još bi se možda prekupilo, a ja sam došao Prekupilo, ja prosto sumnjam da bi se prekupilo nešto, ali eto. ovim putem da kažem da vama ne treba pomoć. Gdje ćeš tako, bratara, doći ljudima rije da im ne treba pomoć upo u faci, gdje ćeš o to. I tebi je jeboti! Jel ti bio? Tebi je treba! 5 dana! Da skontaš to. Jesu madar, jesu plav, jesu šta? 5 dana. Ja sam vam govorio, samo ga meni pustite, nemoj da su si Tebi je jebote, dan ti jebo, trebalo 5 dana da skontaš. Ne treba im pomoć. 5 dana ti trebalo. Brate moj. Svaka ti čast, ja u životu nisam vidio. Dubak savjet daje životnom savjetu. Ne može on savjetovati, brate moj, znači on dijete ne može naučiti da hoda. Ali more, kako se vuče deblo i šumi. Što gledaj ga čovječe Boži. Vidio što liči lipo. Plati sa Bihana 10 eura. Slušaj nešto. Žužaj me vam. Žužaj, Jelenik. Gibt's kein mehr? In Kühlschrank? Rechte Seite. Ich liebe. Ich habe um 8 gekauft, der hat alles getrocknet. Wahnsinn. Šta sam htio reći? Izvinjavam se, žena me ometa. Ja volim kad me žena moja ometa. Ja što to volim kad me ona omete, pomete. Kad me. Jebi ga, ja sam otišao na žužaj. I ti si počeo zaboravljati tako u live, šta hoćeš rijeti. Razumiješ me? Ne treba vam pomoć. Dobro si to ja nakon 5 dana, bratu moj mislim. Ne treba vam pomoć, ali evo, ja ću danas da uručim, ja sam trebao doći za Prvi dan Bajrama, mi smo trebali Da doći. nije na mene na teretu. Brate, priješ kad pričaš, nemoj. Sam sebi ste skočili u stomak. Brate, on su sebi skočili u stomak prije 6 godina. Vi ste skočili sebi u stomak. Ti i Lutvo ste skočili sebi u stomak. Lutvo? Šta radi Lutvo? Da li gori na live radio? Ti je Lutvo? Lutvo. Nemam te Lutvo. Na. Lutvo Mehmedavik, actually. Nešto priča, ne čuje se, mutirao se. Dragi moji prijatelji, pratioci, evo me ponovo ovdje. Ne ovo, bolan jebote. I Lutvo. Znaš kad su oni skočili sebi u stomak? Prije 6 godina. Mirjana, hvala ti, ovo je drugi put, ja mislim da sam otišao preko 1000. Hvala, preko sada motaj kablo i čao. Druže, prije 6 godina oni su zajebali stvar. Tad su počeli eksponirati, snimati, šta ti ja znam. A u stomak ste skočili sebi ti i Lutvo. Lutvo, aga, pek. Ja ću zašto. Niko drugi. Ba. Niko jarane drugi. Pa ja, evo ovdje imamo Semir Bećir, hoću mu reći. Samir Bećireć. Moraš reći. Samire, jebo ti sebi sestru! Moral se za ovu panovat, ne mere. Čime? Malo transparencije. Ja. Čili, pa što ti nemaš moderatora da te i ja tek. Dobro. Samir piše ovako, ja ću tebi posla 100 maraka, kad budeš išla kod njih podaj.
Šta će podat, ne znam, vjerovatno pare. Amir Bečirović jeste. Semis. Evo, Dobro, hajde. snimi. Nema, Dobro, to je sve razgovor, u redu, ovo djeluje transparentno. neke pošao se sve snimim. Evo, 137 ban. Evo nam. Za ispod stola, Ljiljo, morat ću veći stu nabaviti. Hvala ti na 10 eura. Hajmo dalje. To preko $100 uzme za sebe Hamdu popita piće. Okej. Ma hvala ti čači. Okej. Samo koliko je sad $1? Ja mislim da je koliko je? Marka je 40, tako nešto. Hajde, evo recimo to preko $100, ajde u redu. Jel tvoja žena crna? Pa ja šta je, brate? Nisam ni Pogledaj to. ovdje. Gledam. Evo, vidiš? Evo, Od toga je Nano rekao 100 maraka za vas da vam 100 uručim. maraka za vas, Dobro. a 37 maraka za nas. Da popijemo. Jebo majku Evo, drži ludu! ovo. Ti ćeš neku ljudima! Slat! Jebo ti mater glup! Daj im pred očima reknu. Ovo je nama, a nećemo dati vama. Jebo ti mater, Samire Bečiroviću. Glupu. Marel sam za ovo, ne merel. Okej. Barem izgleda mi transparentno. Ovo je prvi put u životu da nešto ovako prikaže. Drži. 100 maraka. Evo, izvoli. Sutra reci da sam ti opet tuknu. Opet. Šta znači opet? Jer opet je ponovljena radnja. Opet. Nisam ja nikad ne govorio. Ima ljudi koji će ti pomoći, ali ne morate Nano tako se ponašati. Vjeruj mi. Brate, ti govori... Ne meneš ti, brate, odlazi ljudima priča kako će se ponašati. I što ima 6 godina poslije. 6 godina poslije. Ona je mislila, jel crkinja? Nije. 6 godina, druže, poslije. 6 godina poslije. 6 godina. Pozdrav za moju seku Izi. Pozdravljam ovim putem Izi. Još jednom. Miri, hvala ti na 10 eura. Pazite, ovo je relativno legitimno. Ako je rekao preko 100 tih maraka, eto popijte kafu, ajde popijte. Mislim, 37 maraka. Ne možeš im reći da je to nešto pogrešno. Više mi update-a. Ljudi vam pomogu, da ne sam vidi alkohol. Miri, hvala ti još jednom 10 eura. Cigari kaže, evo ja sam htjela Nani, a ti dat, evo Handa, neću ja sad dat, vidlam. Izvini, jel ti njima daješ savjete kako da budu bolji ljudi ili kako da isprose više? Problem ti ovo, brate, moj kobuka nakva. Razumijete me? A ja, evo imamo ovdje, sad ćemo ovdje. Šejla, evo. Jazz Šejla, Šejla Turković. Uj, nemoj to dirat. Evo, pogledaj ovdje. Nemojte to dirat, ti će čak ubit će kuna. Ona isto poslala. 118 Oj, maraka. Bože. Dobro. Šejla je Nano poslala 68 maraka da vam uručim, ali da vam ne dajem pare. Ali danas je nedelja, Nano, ja sam tebi donijela pare. Ali Evo, zbog pogledaj, toga... da snimi ovdje, nek vide ljudi. Evo. Znači 118 maraka, u redu. 118 i 20 ban. Šejla Milak. Dobro, u redu. Hajde, Šejla Milak u redu, ali nemoj o to. Pošteno. Evo, izvoli. 50 za nas, ostatak za vas. Evo, 70, pa tako? Tako je, Hando. Evo, rekla da 70 da kupimo tirani, a nije danas je nedelja. Evo. Idem, danas je nedjelja. Dao lijepo. Vidi ovo što ne prikazuju sada je nije relativno, nego to je onako kako bi trebalo da se radi. Nego ima jedan problem. Narodu samo vikat. Nemoj ovo. Socijala, alhamdulillah. Tetka, hvala ti na 10 eura. Ne, da li je ovo za onaj doping što je Ivo spominio juče, da se jedan kao nešto drugiram, što ja znam. Uj, Bože. Tetkić, hvala ti na 10 eura. Ljudi, ovako je trebalo sve da se radi. Nego, ja sad imam jedno pitanje.
Naime, imate vi stavku u zakonu Bosne i Hercegovine, zakonu Federacije o humanitarnim ovim udrugama i financijskoj pomoći. Tačnije humanitarnim akcijama. Mislim da je stavka 3. Gdje tačno kaže da humanitarne akcije mogu vršiti humanitarne udruge. Iz kojeg razloga? Zato jer su humanitarne udruge dužne da podnesu sav ulaz i sav izlaz. Bratara moj, u jednom momentu humanitarno udruženje imao. Ja sad imam jedno pitanje. Kako da mi vjerujemo Ramuljima da je samo ovo novca što su dobili? Nije dobro. Na bazi čega mi trebamo pružiti povjerenje ljudima koji 3 godine dokazuju i pokazuju da ne zaslužuju gram povjerenja. Na osnovu čega? To je samo jedno logično pitanje iz moje neke ovakve perspektive. Na osnovu čega mi trebali vjerovati da je ovo sve novca što se dobilo? Zdravlje, da vas dragi Allah vas sačuva, gdje god se krenuli se ne. Mene Bog sačuvao, ne sačuva ove donatori što ste poslali. Hoću da vam kažem. Hajde, kaži. A dok se smiju raditi, moraju transparentno prikazati, mislim da sad mora platiti čak i mora se izvesti nekako da se ne plati porez na te To Allah da šta rekli, pa da me tamo more tuži. donacije i može se čak smatrati kao ako naletiš na nekog pogrešnog... Jebote, ni čata mi nema, Jare, gdje mi je čat, jebim da vam sunce. Ja sam pričao sa čovjek danas koji to radi. Sačekaj, nemojte sebi dozvoliti. Nemojte sebi 6 godina, nisam ni znao da ste 6 godina... Ajde, marš ovdje. Opet se pravdaš sa nisam znao. Jesi li ti, prije nego što si došao do ove žene, jesi li ti, druže moj, jedan moment pokušao da sazna... Ne seri da Šeki Turković ima pjesmu nemoj ovo, nemoj ono. Koliko si ti napora uložio u to? To me zanima. Čuda je kuća, niste ništa, nisi mi da rekla da imate 1000 maraka primanja. Pa ti si totalno neinformiran. I to je razlog. Zašto nikada ne smiješ raditi ove Ali imaju 1000 maraka primanja, ti donio 130 maraka. stvari? Jer ti nisi čovječe osoba koja ima kredibilitet. Ti ne ulažeš ni gram jedan jedini truda da saznaš ko su ti ljudi. Da li ti priča djeluje smisleno? Ne, besmisleno. Nije ti recimo nijednom momentu tvoga života palo na pamet da upitaš ovoga Kenana sine zašto ti ništa ne radiš u životu? Ne. Nego si potrčao da zgrabiš preglede, da eto kao ti sad nabuđiš svoj kanal, da si ti neki dobrotvorac, da prikažeš da radiš transparentno sve u cilju, po mojoj ličnoj pretpostavci, razvijanja dalje. Lajla, hilala, samo ću reći. Sa 1000 maraka vas dvoje morate da živite ko lordov. Ja živim sa 1200-300 maraka. A 1000 maraka, ko lordovi. Ti živiš sa 1200-300 maraka. Brate, kome ti lažeš? Stani, lažeš Brate, ti imaš za 22 godine života. Kak je 1200-300? neđe u pičku materinu. Ili imaš platu kod plata doktora Paša moj nije 1200-300 maraka, samo da znaš. Ili nemaš. De se, brate moj, dogovori sam sa sobom. Nema me. Aj može li iko se dogovoriti više? Možete li jednom, molim vas, držati priču? Ravno. Znači, nećemo na stranu ovako, onako, nego ravno čovječa. Jedan dan zarađiva ako doktor, drugi dan imam 1200 maraka platu. Pa daj, pa nemoj da zajebaješ više. Vjeruješ? Živio sam sa 100 maraka, ja i dan 7, a vi ne morate živjeti. Naučilo znam. I sad ti to tek malo. Tebi je 5 Dokad si živio sa 100 maraka, Vasan, dok i ne potrošiš? dana trebalo. 5 da skontaš ovo. Znači samo daj ovo, daj ono. Nemoj se na mene ljutiti. Brate, ti nju moliš Sabereš narodu pare i onda odeš napališ kada ne znaš živiti, no neseš po te pare. da se ona ne ljuti na tebe. Pa ja debelo došao ispred te kuće. Napravio bi video, ovo je mrtva prevara, pa mršu pizdu, materinu, sve, neću da znam za njih. A ti nju moliš da se ne ljuti na tebe. Pa brate, ti nisi normalan čovjek. Ali morate sebi jedno da kaže, da sebi kažete, nemoj svašta se ima po društvenim mrežama. Ti koji kažeš Šta će oni snimat po društvenim mrežama? da držiš svoje ženi noge, dok je crnac pričaš Jebe, što nisi rekao. Da budemo realni, mi svi svojim ženama držimo noge, jer nema nikakvog smisla da žena 40 minuta drži nogu u zraku da ju utrni. nekome nemojte Rekao sam to u čatu da ponovim. snimat svašta za društvene mreže. Je li ovo Matrix neki?
Ljudi su zli, skidaju, znaju, odmah prave reakcije. Evo ga, vidi ko je taj njezin unuk. Kad mi moja minutica pripada, pripada mi. A kad je 40 minuta, 40 minuta je. Haj, nemoj tako se. I ovdje sam ja skontao da je Hando, naš divni, fini, krasni, skonto ove informacije sa moga live-a. Jer ja sam jedini koji je uradio live i objasnio ko je ovaj lik ovdje. I sada ja sam zla osoba. Ako kažem da je ovaj dečko zla... Eno, Viber, jednostavno Allah, katastrofa i propast. drago. Što jest. Što sam apsolutno dokumentovao sve i objasnio. Da li će se posle oktobra raditi reakcije na tvoju platu? Ko li će biti prvi? Ja mislim da će Samir. Samir Samke će prvi upaliti, reće Krle i ovaj se odnjekle znaju. Zašto? Tvrdim to što tvrdim. Ja sam zao radi toga. Dobro. Ja se nadam da će čitav život biti tako zao. Jer biram to zlo, iskreno. Šta govori? Razumiješ? Sva šta govori? To su pravu 100%. Nisam u pravu, lik sam 100% u pravu. Nije u pravu li je 100% u pravu? Ne mreš tako se ponašati. Mučite, Nano, mi smo tako imali Moj brat ima 10 iz postotaka. dobru namjeru s tobom. Vjerujem. Tako smo te željeli lijepo da ti pomognemo. Delfija, od ovog se napravio cirkus. Cirkus. Doćemo mi do toga. Ali dobili smo mnogo, dragi moji, znači danas smo vidjeli kod tata Brade snimak, a dobili A kako onda znaš? Mislim, ja volim inače ovako analizirati stvari, volim koristiti mozak. Kako onda tačno ti znaš da zločesti youtuberi zli prave reakcije i pokazuju kakav je njen unuk, što je bilo prije 5 dana? Ja samo da se kako se to zove? Da se o sebi osvrnem. Ja nisam zločesti youtuber, nego pita mi. Ako si tek danas vidjela video, ili ti ga jučer, video kod tate Brade. Kako to? Kako, majke, ti to? Ne može biti, znači, ne ide. Ne može biti, druže. smo mnogo raznih snimaka od prvog početka Nanog snimanja. Prvi dolazak... I te snimke gdje si mogla samo vidjeti? Meni je Nane bilo doista žao, evo i sad kažem da je doista žao. Nane, ako ikad odlučiš da se u dom smjestiš... Da vidimo ovdje. Odlučiš li ikad u dom da se smjestiš? Odlučiš li ikad ili nikad? Ako ikad budeš odlučila... Moram ići u dom, ne mogu ovako. Nano, evo, bil išao u dom. Bi išla u dom. Dobro. Šta će sa unukom? Pa eto, unuk nek to oženi. Već je bio oženjen. Nano. Ti išla u dom. Evo ja ću. Evo ja ću. Ako hoćeš... Nano, vidi, ja sam danas došla masi zbog tebe. Ako si ti voljna, da se ja poslije Bajrama raspitam da te smjestimo u dom. A što? A što poslije Bajrama, što se sutra ne raspita? Dobro. Jel to čekaš? Da posjediš za Bajram lijepo, da to niko ne okrni, pa da onda se raspitaš za ove manje bitne. U redu, pustit ću. Da tvoja penzija ide u dom plaćanje što... Hvala te, Mirovine, da ne žužaj. Pozdrav svim defektačima u čat. Ko će ostatak plaćati? Bude viška, mislim trebalo nadomiriti. Mi smo sa svojim donatorima spremni da ti plaćamo svaki mjesec. Dobro, znači ako pričamo o Spremna si ti kurac, ne mereš sebi plaćat, tražiš od fejma, a kamo drugim da plaćaš. tematici donatora, ja koliko vidim da ste sad za 10 dana uspjeli skupiti par stotina maraka. Ako si ti za to. Evo odluči, evo tu Nemoj smo. da mi odemo da sredimo, da kasnije ti kažeš neću ja. Evo Nano, pitam te, znači sad, evo javno gledaju te svi sigurno. Ako si spremna poslije Bajrama, ja ću se Pa gledaju ti je svi kad i mi vam prenosimo zločesti jatjaber. zauzeti za tebe. Ako željna si i voljna u dom da odeš, Ja prosto su nam da iko željan doma. sve ćemo ispričati kakva je situacija, da bi željela u dom, koliko bude trebalo od tvoje penzije nadomirivati da ti budeš u domu sigurna, mi ćemo to raditi. Znate li zašto su Ramulji uopšte predložili ovu ideju? Zato jer vam je ovo emotivno vezivanje donatora ili gledalca. Ja da sebi uspostavi trajnu liniju da neko šalje, a oni će beg slat njima, pa će to. Kako ćete slat kad će čovjek ti u zatvor, ženo draga? Emotivno vezivanje donatora i gledalca. Zašto? Zato jer ako bi na se smjestili oni u dom, gledalci, donatori imaju obavezu da plaćaju taj dom. Jer je kao obećanje, svaka ljudsko biće, svako bi postavilo se na način, Bože moj dragi, obećali smo, moramo doslati. I samim time plivali bi još uvijek na površinu. Gdje mi reci, jesi ili nisi? Jesam ti nezadovoljna, ja jesam u domu.
Znači ti bi u domu. Ti si u domu. Kojem si ti domu? Ova udam, evo ovaj inspektor, ovaj doktor što dolazi u ovdje. Dobro, Nano. I on je iz Sarajevacine. Dobro. Eto, pokušat ćemo mi ako mognemo da te Nećete vi pokušat ništa. Jer prvo da bi vi nešto pokušali morate imati odobrenje. smjestimo u dom. Nano, jesi ti probala ikad u dom da ideš? Moram te to pitat, pošto gledajte, Nana je mnogo puta rekla da bi u dom. Edi, hvala ti za subscribe. Šta je sa razlog zbog čega dom ne može da te primi? Ne znam ja zbog čega nisam mogla njega ostaviti. Aha, a sad Nisi mogla njega ostaviti. Pa slušaj, sine. Slušaj, bakice. Mali ima dovoljno godina. Alo da se bre, brine sam maturi za sebe. bre. bi ga ostavila. A? Sad bi ga rekao ostavila. Pa bi ga ostavila. Pa što bi ga sad ostavila, nisi onda? A što lažeš? Evo kad ti pošaljem tam Jesi do stari, kola. ja ti moram reći. A što lažeš? Sam nek se oženi, evo mu kuća, evo mu sve, Inače, to nije kuća. evo, tek ima. Mi ćemo se potruditi. Mi ćemo se potruditi, Nano. Mi smo razmišljali o tome da je tebi jedini spas da te odavde sklonimo. Vi ne možete odlučiti šta je njoj jedini spas za ovu konkretnu situaciju. Socijalni rad. Nemoj tako ljudima, vi kad ne merete ovo, ne merete ono. Više, kakvi youtuberi, ono? Koji bola youtuberi? Zbog tvog zdravlja, zbog tvog života, da jedeš zdravu hranu, da spavaš mirno, da te nikom ne maltretira, Da te niko nema... Ma šta? da jedeš zdravu hranu, da spavaš mirno, da te nikom ne maltretira. Izi, slušaj srce. Ne riječi duže od 4 slova. Ne duže od 4 slova. 4-5 slova dosta je. Nemoj prečeriva, pa ne valja. Nije dobro. Ne nagovara na nešto što ti nije, Nano, potrebno, jer ovdje nemaš nikakve, Nano, uslove za život. Nikakve. A penziju imaš, neka penzija bude Ma nije. Temezija. ostatak, evo ja ti kažem, poslije Bajrama doću s tobom, Da li ja uopšte dovoljno ovo pretvaram u vlastiti materijal da bi bilo moje, pa da se ne mere. otići ćemo, gdje je, Nano, ovdje dom? Gdje ima dom u Kaknju? Ja mislim da čak i nema u kakvi. Ne znam ja. Aha, ne znaš. Da imaju zenci, ne znam. Znam da ima u Zenci, ali ima li u Kaknju, rekao, nema, ili ima? Nema. Ja koliko znam nema, živio sam u kakvi jedno vrijeme. Čatići Zenica autoput kad se radio, to sam vam ja radio. Ako ste najbal na autoput, nisam ja kriv. Aha, dobro, znači ovaj Keno će dodat, ništa, to je znači Zenca, dom, vi pripadate Zenci, svakako. Ja sam, pripadala u Zencu. dobro? Čemu ova glupa ovako, ove glupi natpisi pomozi sirotu, bla bla bla. Pa vi ste prikaz toga. Ovaj ipak kad je došlo doktor kaj Nano, ne mreš, on ima papire. Aha, On ima papire od doma. dobro. Ne mreš kad ići, ti nisi Delić onda na ulazu. samo pripada Zenca. Dobro. Tabi, bravo. Dolazimo do zaključka onog mog. Bravo, to je to. Čekaj sad. U mom kartonu nema nikakvih zapisa o domu. Ne smije se ni znat dok nije Smile došao da sam i bio. Nano, ja ću se razupitat kako, šta Razupitat. Nemoj se raznijeti. za dom, da te smjestimo i da ti bar ostatak života olakšamo ako ništa više. Ja nisam vas prepoznao. O, majko Terezo! Nisam te prepoznao. Potrućemo se, Nano, rećemo da imaš penziju, Pemziju. Ima dvije, nema jednu, ima dvije, čovječe. 2 pemzije ima. Daj meni 2 pemzije. i dom je doista skuplji nego tvoja penzija, ali evo svaki mjesec od tvoje penzije, znači što bude trebalo doplatiti, mi ćemo učestvovati da ti budeš mirna u I ko će još učestvovati? domu i da živiš ovo ostatak Ja odo pišat, Smile prvi nek broji, ako ko hoće učestvati u tom brojanju, more komotno učestvati, draga ma braću. života što ti je ostalo doista. Pa Rudine jeste objavio isti video što je objavio Pa Rodni Radončić. Johandija. Identično. Ma ja to ti tepaš iziki, za ti si ne brute. Jospe, ja to tako, no, znaš. Tek onako kažem, navici. Ponekad čak i sarkastično. Ponekad. Hvala ti puta za 2 eura. Enese, hvala ti na subscribe. Ajmo dalje. Ne mora on sa mnom, jel da je? Ne. Ne može. Ne može on sa tobom. Ne može. Dobro, odluči. Nano, odluči dobro. Ako nećeš, niko te ne tjera. Nano, ako nećeš ti ostani onda sa svojim unukom, bori se, razmisli. Znaš da ja ne idem, znaš da ja moram ići tražiti papir, ali ako Ma nemoj, potrošiti čovjek goriva. Nemoj to, molim vas, lijepo. se ne ostavlja unukec, neću. Ostajem ja ovdje sa svojim unukom i to je to. Ja tako. Hoćeš ostati sa unukom, da mi džaba ne pokušajemo. Razmisli, Nano. A hoće ja se ne, joj, samo se tiče ja hoću udama, ne mogu njega ostati, najgore mi je on. Usput, taj mali ima i mamu i tatu, koliko ja znam. Tata mu umro, ima mamu. A ja, eto. To si ne najgore. A on ne može u dom. Ja moram sam ti. To ove žene, ove stare što diže. Ja? Pa ne mogu si ne hodat, niti mogu, eto vidi si ne. Znam sve, ali ja te hoću da ti pomognem. Ti ne bi ostavila unuka da ideš u dom. Ovo ovdje kažem, ovo što gledate.
Ovo je isključivo emocionalna manipulacija. Ništa više. Neće ostati samo. Da on meni hoće ožeta da bi neko bude lakše u kući. Šta će ti biti lakše materijaliti da se tu ženi s normalna tiba? Sve znam. Nije kako se oženiti kad su... Da će se oženiti kad... Keno, moraš da malo budeš... A da ideš u pičku materinu da radiš. Da ti to Lajla, pola nemoj tako savat. Ja što bi ja njemu... Bolje da ja Smile, Allah sam se iščavario. ne kažem šta bi mu ja htio reći. Bolje da ne kažem. Ja malo ovako... Imam ja moment kad popiznim, znaš, za sekundu. Sekundu popiznim. A do ti ideš si ne... Pršo pizdu materinu, rad neću nešto. Pametniji. Ali iskreno ti kažem. Nema tu pameti. Jeste, Keno, ali uz te uslove moraš ići da budeš pametan. Malo pametnije. Vjeruj mi, nije samo... Ovo je obuka sad je ovo obuka. Obuka znači za... Kako? I Bigi što je meni lično užasno. Lično s mog aspekta to je užasno. Znaš kako mi je izgledalo ono? Kao neko pokazivanje, evo imam, a ne dam ti. 12 Bez obzira sekundi. što je smeće koje jezba, to se ne radi. Znači, Koja sad droga, Van tačno svaki 12 sekundi se piša. ovo sada što gledate, ovo vam je obuka. Kako ćeš ti, care, da odradiš što treba? Obuka. 100 maraka da ti lažeš... Da padaš i da šalješ Nanu ili bilo koga. Hoće da ti ljudi pomognu, ti lažeš, petljaš. Ovo je pravo, laže i petlja. Samo što nije on isto onaj koji laže. Nije samo on. Keslaš se. Nije tebi. Koliko imaš godina? Nemaš Keno 19 Koliko imaš Što ga pitaš koliko ima godina kad si rekao generaciju? godina? A ne 19, nije 19. Već. A rekao Koliko si nemaš godina? sam 19. 20 tamo. Ne znaš Pa ti ti ne znaš koliko imaš godina. Ali ne... Pazi, Ti kad ne znaš koliko imaš godina staje ovako ruke. Ne perem ja ruke posle WC, u mene je čist. naglasak, znači molim vas, akcenat na ovo. Čist, ošišan, uredan, nemojte molim vas gurbetiti se ovdje. Samo pamtite, do momenta dok krenemo da ovo rješavamo. Samo pamtite. Ne se tako ponašati, da lažeš, ja ti rekao ovo, ja ti rekao ono. Ne mre to tako, druže. Keno, i moram još jedno... Ne ti s ljudima zajebavati. Keno, moram te još nešto Sad mu kažeš, 6 godina poslije, bravo majstore. pitati. A što zoveš svaki dan, svake televizije? Tu moram Jer mu je to profesija, profesionalni čovjek prosjak. To je to. pitati. I ne mora, Zbog čega, Keno? evo, televizija, nemojte više dodati. Ima, ne treba. Adios amigos, ja recimo ne dijelim mišljenje da nije dobar psihički. Apsolutno ne. Moje lično mišljenje je da je ovaj dečko puno pametniji nego što iko od nas misli. Znaš kako mi je žena mašincu, sad ću da mi mašincu da vidiš mašincu. U tsunamija. Mašinice. Vidi. Ovdje kad je uključiš. Piše ti dole koliko ima 75% baterije. Moraš joj ovu zakosu držat. A moraš joj ovo skinut. Pa zaći u posebne predjele sebe. Hajdi marš u pičku materinu. Izvinite samo. Maraka, ja došao radi babi, radi tebe, nisam znao da imate toliko primanja, razumiješ li? Ja. Jebi. Mi, Nano, nismo znali sve to. Do televizije sam tražiti. I kad napiše ljudi stop prevara, kaže, evo ga stop prevara. Isto akcenat na ovo stop prevara. Znam zašto. Samo pamtite. I onda ćete skužiti zašto vam to govorim. Jebi ga, 6 godina, čovjek snima, pa nema, ne znam ja. Evo vidi. Ti nisi ništa živo saznao sam od sebe, nego su ti drugi rekli. Pa se snimala Fino vibrira, moraš čuda. Pa jesi, nismo ga, kaj ću uzeti? 1000 maraka plata. A ja, razumiješ li? Sad sam eto i drva pisala. Sve ja tebi, nema ništa protiv tebe, nemoj misliti da sam... Žužaj, Ja sam stava da je Keno puno inteligentniji nego što izgleda. hoćemo li teroristu jebat? Nećemo ga jebat, njega sad jebe predmet u krim policiji, nego njemu daje preokrenut da se to, da se. I objasnit ću vam zašto. Mi smo došli i prvi put zbog tebe. Tanja, gledao sam onaj video što je objavio ono kao stop prevara, jel? Gledao sam ono. Znaš kako mi izgleda video? Doći ćemo do toga, polako. Sve ću ja to vam objasniti. I prvi put zbog tebe. Razumiješ li? Ali danas kad smo vidjeli Nano, kad je snimano, ne znam nija, kad smo... Ona teta Brada kad je dolazio ovdje i kad je ona bila, kako je Dijana. Dijana, da. Dijana je bila. Tako, Znamo. ljudi.
Dijana je bila prije 4 godine. Ti pomogli ljudi. Jesu bogani. Pa tako, reci da su pomogli. A nemoj kudit ljude. Došao čovjek i sad te snimio i kaže čovjek 6 godina te snimam, nisi mogla uzeti kreće, okrećit, nisi ovo, nisi... I apsolutno je u pravu. Mr. Raš, hvala ti za subscribe. I apsolutno je u pravu. Samo, razumiješ, čovjek je u pravu, a i ti reci je u pravu. Eto, nije da čovjek došao na pas, jednom, dragi Bog. I nemojte pričati protiv ljudi koji te odvesi i vi ukinut ćete, što je li rekao, nemojte pričati protiv ovoga, Ovo sada što slušate, ovo je obuka ljudi. protiv nekih ljudi, uspjet će ti i ovo, neće ti donosi ništa, razumiješ? Ti ostaje za svojim unukom, evo ako još neko ti ide pomoć, što se tiče mene, mi smo završili. Htjeli smo eto udom. Stop prevara, brate, gotovo, stop prevara. 100 prevara, hashtag 60... Koliko će me smjestiti u zatvor za ove 64 Hamdine prevare? Nakon 5-6 dana što se otkrilo da je prevara, onda je stop prevara. Tad je stop prevara. Ti ideš ostati svog unuka. Vidi jebot 1115 ljudi, brate, ovo mi je drugi rekord, znači. 64. Znao sam da je puno nešto. Nije do nas. Razumiješ li? Eto, i donatorima hvala, donavi, eto, pomogu svog toku. Tako, i molio, eto, nemoj, uzmite pare, ostavi, kupi sebi što ti treba reći. Hoće sigurno dok ih Keno ne čopi, 100% će, 100%. Kuran, nemoj davati njemu na cigare, neki ide nek radi, nek sebi zaradi. A ja, razumiješ li? Pogod uđe da ti, neko će ti banju, nećeš ni izdati, a vidio da ja sam banju, nisam Ja iskreno mu vjerujem da je došao bez najave, najiskrenije. se javio da ću doći. Jer ovaj tvoj mali stalno me zove, svaki sad, oženi motor, oženi, ti sam tebi rekli, sam ti ja dužan da donesem motor, razumiješ? Jel tebi Adox bio dužan da donese motor? Nisam ti ja ništa rekao, ali on njega, čovjek mu dao, koliko mu je dao, ne znam, ja možda 50 maraka da ti pričaš. Koliko I sad dolazimo do raspleta. je bogati? Aj Keno, molim te, pitam te, koliko je iz Sarajeva? Ti biti mene, jel? Hamdija kaže, dao mu Sjetuje! Lutvo 40 maraka. Ovdje bi ja završio s ovim i prešao bi na direktno ovu da vidim šta ja mislim o tome. Dragi moji prijatelji, pratioci, evo me. Namjerno nisam htio gledat ni slušat ni kod Bleka, ni ovo, ni ono. Mislim, slušao sam kod Bleka malo, ali nisam htio da kvarim sebe. Ovdje kod Nane, Hadžire i njenog sina, unuka. Došao sam jer sam bio obećao da ću donijeti Kenanu motorku. Jes dobra, Nane, jebote život, tačno je dobra, ali i meni nije jasno što bi, na primjer, donio je, pa je pokazao, pa je. A jes dobra, vidi se da je očuvan. Motorka je nova. Bio sam kod njima prošli nedelju. Ne, u subotu. Bio sam kod Nane, Hadžire i njenog unuka Kenana u subotu. Snimio sam stanje kako je. Ja sam pričao onako kako sam pričao. Ispala je sada priča, dragi moji prijatelji, da sam ja ovdje nagovarao Kenana i Nanu Hadžiru da oni pričaju protiv, pošto oni mene zovu pišanja pelenaš, psihopata iz Sarajeva, ja njih zovem prasadi, lopovska, dokazano lopovska prevaranti. Da sad vi shvatite da je ovo, na primjer, Jesla je Luc, šta ima znam, ne pišeš ništa u čatu, ali gledaš da možeš kasnije post sastaviti. Da li shvatite da je ovo rješavanje vaših problema ispred drugih ljudi, ispred. Da to nije za njih, da otkud to, čemu to, kako se to rode uopšte. Zato ja njega zovem tako kako ih zovem. Vidite, dragi moji prijatelji, pratioci, ovdje je došao taj prasac kao neki kauboj, kao neki sileđija, pa tu maltene viče Kenanu da te udaram, hoćeš ovo, hoćeš ono. Pa dobro, Luto, dolazio si ti meni kao kauboj, donosio mi dokumente, koliko je moje zemlje, koliko nije moje zemlje, šta je moje, šta je nije moje. Jako ružno. Ovdje bolan moje i što nije moje, a ti meni nakon dokumente šta je moje, šta nije. Donijeli su ovdje, dragi moji prijatelji, pratioci, te navodno dvije te donacije koju je čovjek poslao, neki čovjek, čitali su, ali gledajte, dragi moji prijatelji, pratioci, sad čitaju i pokazuju papir od koga su dobili novac i koliko su dobili novac. Dok su do sad uradili na stotine tako poslatih para da se drugome uruči, a nisu uručivali.
nego krili, krali, varali, lagali, nema šta nisu radili. Pošto je sada sve otkriveno njihov lopovluk, njihove prevare, pokazuje Neni i Kenanu da se vidi kako su oni pošteni. A krali su, dragi moji prijatelji, pratioci, na 1000 maraka. Ali oni nikad više neće moći biti pošteni. To je tako jedna farsa Fehimova da je to. Farsa Fehimov projekat. Kako učiniti ljude za koje se 100% zna da nisu pošteni. Kako ih učiniti da misle ljude pošteni jebut. I šta govori? Je li, Kenane, koliko ti je dao pišonja iz Sarajeva para, psihopata? Kenan kaže 40 maraka. Jeste. Dao sam 40 maraka. Kenane, Ja recimo. jesam li ja bio ustao i jesi se bio opremio da te vodim da ti kupim motor? Pa dobro, jest istina. Jesmo bili krenuli da ti kupim motor? Pa dobro, jesmo. Smajler, daj nam neki live. Jesmo li mi ovdje sud, jesmo li tužilaštvo da mi utvrđujemo, ispitujemo. Je li, kad si rekao da imaš motorku, onda smo sjeli i rekao sam ti što će ti motorka kad imaš motor. Ti si onda, Kenane, jel si tad onda rekao da ti je Hamdija Ramulj rekao da će ti kupiti husvarnu kokoš, onu 60 jedinicu koju nemam žive veze? Ti si rekao 1600 maraka, 1400 maraka, ta košta motorka, jel tako? Kenane, gledaj u kameru, nemoj da ispane opet neka glupost. Pa ni u sudu ovako ne treba ljudi da gledaju kameru. I rekao si da nećeš da ti se kupuje motorka što smo se ja i ti vratili, jel tako? I sjelo ovdje. Pa jeste. I ja sam rekao da ja imam novu motorku. Čuo, jes mi lijep neki sir. Danas sam ovoj ženi u Balamanaksu. Rekao, daj mi nekog sira ko što bi sebi odvadila. Nije me htjela potrti, neki je dobar. Pa dobro, jesi rekao. Jesam ti rekao da ću ti je i donijeti. Samo da je majstor Pa dobro, ne to gleda sam malo, rekao. jer sam ja jedno 2-3 rezervara potrošio. Jesi i to si rekao. Gdje ovdje Nana, Hadžira, suje meni majku i su familiju. Bez ikakvog razloga. Jesu to Nano me opsovala? Gledali smo sad snimak. Jesu li me opsovala majku i familiju? Nisam džami. Eno, sad nisam. Ali kako Eno, sad Ramazanom se klet. Snima kako suješ. Nemojte tako klet se. Sad sam ti pokazivao snimak kako... Ne. Ne znam da si me opsovala, jel tako? Ne znam, ajde ne kažem da ne znaš. Ma ne znam, Bola, ne znam, eto i ovaj. Pa sad sam puštao sam sad snimak i gledala si opsuje mi majku i porod. Pa jesi istina to, ja. Bez ikakvog razloga. Jesam ja vas išta nagovarao da pričate o Ramulju, ma ikako išta? Nisam, ja tebe ja ne Pa kako onda mogu da kažu da sam ja vas nagovarao da pričate o Ramuljima? Ramulji su lopovi, dokazani, pokazani na sudu su i ja dokazati. Joj, sutra kontenta, mogu mi šta će izići. Nisu krali, što kaže Hamdija, neko kaže da sam ukrao marku. Dolar, euro, nisi Hamdija krao marku, ali si krao 1000. Nema nigdje da neko kaže Hamdija ukrao marku. Izudina ukrala marku. Ali ima 1000. I šta što se oni vadi? Hamdija Izudina nikome nije ukrala marku, euro, dolar, nek neko dokaže da je u glavu. Nema marku, dolar, euro. Ali ove ljude to nije briga. Nisu krali tako, ali su krali 1000. 1000. Evo, donijeli su od prvoga taj što je poslao 130 maraka, kaže, meni je rekao da uzem 30 maraka, evo ti neno 100 maraka. Druga žena što je poslala 170 maraka, evo, Nano, to je bilo jučer, nedelja. Ja. Evo Nano, pošto je zatvoreno, od 170 maraka, evo ti Nano 60. A Lutvo htio ženit Bajram, pa dobro, a na Lutvu lažu da ga je pepao na Bajram. Sebi 110 uzeli. I tamo oni 30, sebi uzeli 140. A Nena dobila 160. Podijelili sa Nanom, one 2 crkavice. I oni kažu, a što to da uzmeš ti sebi? Što to da uzmem ja sebi ako je neko vama poslo? Pa tak i ako je neko Lutvo, idi ti onesi, uzmi sebi, neću. Nek uzme Nena, nek uzme ovaj kome treba. Ona će, kaže, psihopata. Stefan, a ko je ta Bajrama? Tebe je nagovoriti za 40 maraka da ideš u prodavnicu.
Jesam ja vas išta nagovaru, gledaj, Kenani pričaj. Nije. Jesam uopšte ovdje spominjao ja Ramune dok vi niste ovdje rekao mi je Hamdija kupiti huslarnu Kako ne znaš, Bajnaba moderatorica? motorku. Pa dobro, to jeste ona rekao, ali nije snimao onaj... Tako Ali to vidiš, on kaže što lažu da sam to petao. Što lažeš? Da ti ja sad mlačim ovdje petao u kuću. O, to jeste rekao jučer. A ima snimak. Jeste. Jesam sad puštao snimak. Jesam ja lijepo s vama pričao ovdje. Nisam uopšte prasadi uzeo u usta. Nikako nisam prasad uzeo u usta. Nana izlazi na vrata, psuje meni mater, psuje meni porodicu, familiju, bez ičega. Bez razloga. I završena priča. Ovako sad da vam kažem, Neno, Kenan, to što radiš, ako nastaviš ovako da radiš, završit ćeš Kenane na robi. Kenane, upustio si se u jedno loše kolo. Kakve sve snimke objavljuješ na Facebooku, na kojekakvim profilima. Ja, kad sam došao odavde od vas, pustio svoj snimak, kasnije kad mi je čovjek pustio ovaj snimak što sam sad pokazivao tebi i meni, ja umalo nisam završio hitno. Dobro, mislim. Kad sam vidio ono, Kenane, šta ti snimaš, ono šta radi onaj čovjek sa tvoje nene, a ti se smiješ i nakon se budalasaš, onaj snimak kako dođe u policiju, Kenane, ti su u zatvoru. U policiju! Ali to je tvoj izbor. Prasići se hvale kako nenu mogu da stave u dom. Oni ne mogu da stavi nikoga u dom. Ti da si meni rekla, Neno, u subotu, da želiš u dom, ti do sad bila u dom. A ja ono što kažem, ja to Neno i dokažem. Ja sam uzeo Smajla, hoću reći, izvinjavam se, sve Smajle, Sulejmana Kovačevića, koje mi je sve izgorelo u vozuću i uzeo ga u svoj auto, dovezio na svoju kući. Okupao ga, opremio ga, odvukao ga u Davidoviće gore, pošto mi je sve dokumentacija izgorela. Prijavilo policiju, ošao u socijalnu, sve završio čovjeka u auto i smjestio ga u Crkvice, u Zenicu, u starački dom, ko ne vjeri, neko ne vjeri, u Crkvice, u staračkom domu. Da li ima Sulejman Kovačević iz vozu? Sulejman Tić. Ima penziju. Ostala mi je penzija. Država mu plaća sve. A gledaj, prasići kažu, pa Neno, ti dobijaš 1000 maraka. Dobijaš 1000 maraka, evo, da te smjestimo mi u dom, ja ću svoje donatore, on zamišlja da će imati vječno donatore, ja ću svoje donatore, kaže, obavezati onaj ostatak da doniraju koliko treba da se doplati u dom. Dom je negdje, ono, da kažemo, možda srednje ili najjeftiniji, negdje oko 1000-1500 maraka. Kao navodno sad će ovi prasići da obavežu svoje donatore da oni 500 maraka svakog mjeseca obezbijede za Nenu, jer Nena ima primanje 1000 maraka i oduzimat će ti normalno tu penziju za dom. Evo ja sam smjestio Sulejmana Kovačevića u dom da država plaća sve za njega. Kogod ne vjeruje, imaju moji snimci, ima kogod ne vjeruje nek ode u starački dom Crkvice u Zenicu, nek provjeri sve to. Meni je jako krivo, meni je jako žao što sam uopšte dolazio ovdje kod vas i da sam znao ne bi bilo para. Neno, ti i Kenan imate 1000 maraka primanja. Ljudi, ima sa 7 članova porodice koji žive sa 1000 maraka. I opet ne traže nijednog. Ali, šta me bi? Halo, dragi. To je vaše. Ja ne znam da budemo realni, Kenane. Za 1000 maraka, a ovako vam je katastrofalno stanje. Nemam da! Potkrada. Jel vam kradi neko ti pare? Gdje prođu te pare, Nena? Kako? Ja kažem. Ja, kako će otkriti? Bio je jedan čovjek sa mnom. On je umru. Auto ga ubilo zgažilo. Umro na njoj. Na snimku. Jeste, to je taj čovjek. Sa Nenom ti spava na snimku, to je taj čovjek. Ja. To je to bio ti čovjek ili je bio... A nije. Ajde, nako. A nije. Upoznam, kaj? Ja. Dobro. To je taj čovjek što je s kakvim snimom kad je spavo s Nenom. Mislim, auto udarilo. Ona je ležala u bolnici, imaju svi dokumentacija. Ja. I on je preminuo.
taj čovjek preminuo. On je vas potkrado. Jel? Šta je? Pa kud idu Leno tolike pare? 1000 maraka mjesečno, kud idu? Nije to, on nije ukrao, ja sam... Jel ko drugi vam krao? Jer sad vidi Leno, svako se pita, dobijete 1000 maraka mjesečno, za vas dvoje, a ovako ste katastrofalni. Jel troši drogu? Jel puši drogu? Ne puši. Jel kocka? Ne kocka, Jel pije alkohol? Ne pije. Pa kud ide onda tolike pare, neko vam krade pare, Neno. Neko vas potkrava, ima li onako kada sumnjate? Ima, mi smo dolazili, znači kuća kad je bila, znači nisam ovako bila vrata. Ja. I sad mi kako smo došli iz Kaknja, znači Savade, znači odvaljena bila vratana. Mi smo... Dobro, kad je to bilo? Ovo ima... Ima koliko, 5-6 godina? Ja. Ali 5-6 godina, Kenane. A vi jednako i danas Danile dobijate 1000 maraka primanja. Gdje se raspu te pare? Svakog mjeseca dobijete 1000 maraka. Gdje se raspu te pare? Ne jedete pečenja, ne donosi vam iz hotela, nemate struju, nemate ovo ništa ovdje što imate, ovo je sve za baciti. A gdje vam odu te pare? Znači neko kad dobijete te pare, neko vam pokrade te pare, nema. Jer očito, jel tako, očito dobijete 1000 maraka, evo, koji je danas? 18. 19. koji je? A vi nemate para, tako? Do penzije. Jesu oštedila šta od sad kad se dobila penziju, jesu oštedila tako para, imaš? Ne imaš. Jesam oštedila i njemu sam dala. On čuva pare. Pa on čuva. A kud je onda ti, Kenane, proturaš te pare? Jel te neko navrati kad odeš u prodavnicu da Ma niko ne navraća, unije su pare, ona mi... Eto sad unije pare, ona kaje u tebe pare. Morate da znate, bolan, 1000 maraka nije malo mjesečno, a vi na kraju nema. Rasturi vas ne, rasturi vam ne. Dobro, nije ona 1000 maraka. Ima 1000 maraka. Kako? 800 maraka ima penzije, 850. I dobijate 120-150 od hadžijskog fonda, to je 1000 maraka. A vi, neko vam rasturi te pare, ne dođe ni 20. Kud odu te pare? Jel ti možda potkradom, aj nastavim, jel ti potkradom? Neko skamio, kako ću ja potkrat kad ja ne znam. Kud odu pare? Da možda vam ne dođe neko, kad sazna da imate penziju, dobili penziju, da ne dođe neko da vam pokradi. Ma ne dođe, se ovdje ugori. On kako gorivo ljubite ko dijete svoje, u Albega. Jebo, vrata se ne troši on kume ko kamion. Vidite, tolike pare. Za mjesec dana tolike pare date za gorivo, agregata i drči i krči i sve. Pa zar nije bolje Keno da skupite i da platite, ako imate taj dug za struju, da priključite struju legalno, kasnije plaćate koliko potrošite. Ti za noć možda potrošiš, u stvari, hajde da kažemo, za 2-3 noći potrošiš koji možda mjesec dana struju imao legalno. A što onda te pare, Kenane, dijete moje drago, ne skupite, platite dug ako imate dug, priključite sebi struju i budete rahat. Ovo ti ne drnda, prodaš ga, riješiš, savršeno. Kenane, okani se loše društva, Kenane. Upo su jako loše društvo. To društvo te koristi, Kenane. Vidiš kakve gluposti, postavljaš snimke kakve gluposti, da tučeš Nenu, da je Nena završila u bolnici zbog tebe, što si je istukao. Ako dođu ovi snimci u policiju, Kenane, ti će završiti na robi. Što ti to treba? Dobro, ovo što ja nju ne udaram, niti maltretiram, to je laž. Ima i snimci. Dobro, ima i. Ima i snimci. Isto kako sam ja sad pokazao ovaj snimak, kad je Nena spavala sa tim svojim, a ti snimao i kuzao sa njime. Čovjek viče, nemoj Kenane snimat, šta tu, a ti smiješ, vičeš, gledaj šta radi samo i Nena. To je ošlo, Kenane, briši to. Briši sve, gdje imaš kakvu loš snimak, loš... Briši. Jer ti Kenan kubu. A ja sam, ne znam, ja lozim od interneta, od Facebooka. Jesam ti Kenan Kubura na Facebooku? Jesam, ali ne znam lozinku. Što jesam, možeš čemu dat da se on loguje? Sada onako, opet vas pitam. Jesam li ja uopšte od kad sam došao spomenuo Ramulje dok ti nisi rekao mi je Handija, dati motor, kupiti motorku husvarnu 1600 maraka da te mašinu... 1600. 1400, tako si rekao, aj nije važno. Husvarnu da kupi. Husinu? Da tebe mašinu staviti. Da ja nisam progovorio nego si ti sam rekao. Jel tako bilo ili nije? Reći slobodno, nije, jes, tako je.
Jel tako, jesi ti Nino rekla tako? Da su rekli da me mašnete s vrata. A ja nisam spomenuo, jer sam još rekao, nemojte da spominjete ramulje, pričamo mi o tome. Međutim, ispada skroz druga priča. Dobro. Nena. Tu što si mi opsovala mrtvu mater i tu moju familiju, neki dragi Allah, što kažu, hvati. Ja sam rekao. Dobra tura, krule! Znači, rekao sam da ima nova motorka. Da je treba penije. Za malo pregleda. Evo je, dragi moji prijatelji, nova. Nek si novu. Nova. Donio sam Kenanu, ali mu je neću dati. Neću ti je dati. Zato što si Kenane, tako što ste rekli. Ostavit ćemo, Admire, nemoj sjeti, još I jednom da kažem još, izlatiti. Kenanu i Nani, Hadžiri, nemojte slati jer im ne treba. Toliko, dragi moji prijatelji, pratioci, prijatelji. Samo to lično, hej, la hilala. Jesmo kratke klipove krenuli snimat. Kako ovako dođe kraj stvarima kojima je došao kraj. Dajte, molim vas, dragi moji Bošnjaci. Hoćemo li se kalašati ili ćemo se živjeti zaista. Dragi moji prijatelji, vidimo se zaista sutra u tajnoj agenciji za cyber kriminal Bosne nam i Hercegovine. Ja radim u depou, nemojte se čuditi ništa. Hajde, laku noć.